Öteye hassatandan öldüğünü otlar, ötükte vallahi öldüğaçılar, güres bulduğaçılar, onunla dölgender ötüğaçılar. Bugün kolun tutar, behiş güne örübül. Keğnelemen sakahire bugün Uran tatbaqta uğustar, Daruat maaştatların könün yörülaktık belyetir. Haka Uran tatbaqta uğustara, bulur gıttanı, kere anahtarı, doğuk bar kelgellerin. Haka cehegoy oğutunu ıyırın doğuk bar kelgellerin. Anı Uran tatbaqta iştengenler bit, doğuk bar bulçuttar, tabahıttar, balıksıttar, Tağıstanın saptarın partın tegenleri bilgin aras tahamnaq bıystat kalaka gıttanlar Daruat maaşların üttügatın ılarlar. Olar isterigar behit öhülgebit hujiyata kaber halayatçıta haqayrın spotun maaşlara Vladimir Kimovich Amosap Uran tatbaqta uus haqı respublikatın Daruatın maaşlara. Eynekinan bugünkü ulhan bırahınlık Keğneben saqayrın barı kulturalın jelerigar kuluptarigar belyetener. Ol kemne Jakuskay korat hamayı bastın ıspaspiyanlara haqayrın komiskürge belemleneri Örgay diyeni ulahan salalarıgar haqatörü toğanyuta kapsagay ulahan bırahınıga Bulahan töhülgeni nehliyenye ulahat jahaqar kuttal huaq bulutun qaçer Hudaristana komitet töddüş tögülün töhülgeni törütten ııtar Beqaha Altta ırahanı ıyahınga, edjonları 3, betirenleri 3 ıyahındırıgar, 100 joddan altta ve kustustu bu da. Vanna addarhan atın bulcahıga, namı uluhuttanı Eduard Maksimov absolutna şempiyonüddük atınılan hettuan tığınca hokkovayı qahayına bu da. Bugün 5 ıyahınga kişiler bol vaxtara, bir hansettekili ıyahınna aktarga, tjöddon 1, 65 kiloga 105 75 kiloga 97 60 kiloga qıtıqtavlay veteranlarga 12 70 kiloga qıtıqtavlay veteranlarga 79 barıta 272 boğuz bugün 3 keverinden töhülge ataqıga Beğahangi 100 joddan 6 boğuz eptaqqa Nehliyen yoluğa jahaqar kuttal huaq boludun qaçer hudarsına komitet bıyılgı 2 tığınca hüdbe 3 yıllar töhülgetigar barıta 11 yahanga 419 boğuz töhülgega taqıga. Batça elbaq boğuz tustların kılavınay hoca bıhıtınan halayan ıtaha jarı 2 tığınca hüdbe bir hılga gornay gıtılıvıt mançarı bahalay hüdbe bir ispatriyatın kapsağıga hürün hocayata Respublika Kıçıqla hocaya Grigoriy Antonovich Zakharov Kılavına kriter bıhıtından üleli hıccar Haqı Respublika'nın kapsağı federasiyatın toleratçı direktörü Andrian Andreevich Zakharov. Beqaha hıccı bataq ıtıqta vallaq körəçülə bitigar ananetteqqa boğuştar biti yahanayı 2 bölöqqa mustallar tustallar olata bastı 2 bölöqqa nehliyen yoluğa jahaqar kuttal huaq bulunun qaçer hudarsına komitet ülehettere Olonna İzcala Ministersivete Bıhır Suluspa Iksallah bıhıga maygıga ülelir kamsır Ministersive Solyevnay Pristap Vanna Saka nefte gaz ızbıt Kudduk ulahan terilteler Hubu komitekka kişeller Vanna 200 belak Grızdanskay dadden Belöktörügeri tustan baranlar Belöktörüger bastavıtlar finalga daqallar. Belöktörüger 205'ten ubu boğuştur tuta boron sebedeli keterge bırap ılallar. En yakınan Hudarstvana komitet Vanna Grızdanskay boğuştur 2 belögünen kişeller. Bilgini 3 keberinden qatıhıla kapsıhılar hağlanı yaktara. 2 taqottar bu boğuştur kürekteyitten torur. Vanna kiyehe Uyahınlarından kıyılaktırı bu haram baran Hettuan 5 kiloga deri addarxanatın bulcahı boluğa. Addarxanatını bu boğuşka nehliyen yoluğa jahaqar kuttal huaq boludun qaçer hudarsına komitet Hettuan tığınca hokkovayı turvadda.
Бәғәһә 6 яһанға кытана капсыгыла кәлләреттәне. Ағуан 5 килеләк яһаннақтарға Хамед бәк 6 онағыз кейтусты бұтығар. Үйәһә біліттәні білігілік саллақ бұғыға майгыға министершівға ләлер көңіл тұсту мастыра Тимур Николаев чемпионы дүғатынылла. Оны бәғәһә тұсты бұт сүйістерден 6 бұғыстан бастың қапсаға жет анал бірішке тігісті. Бачуатта екес местіға 6 онағыз кейттен сонтаттан Денис Максимов тағысты. Үш местелері Роберт Сидоров, Ижджала министершіветі Василий Кириллен мегахаңалас ұлылар. Тоғуған 5 келі яғыннақтарға барыта сүйдбе 1 кейі тұсты бұтығар 2 тұсты мастыра Сапуронап чемпионаты. 3 тұғылла чемпион, 2 тұғылла абсолютно Игорь Сапранеев 2 месте атағысты. Мастары Владимир Федоров, оны Жолыстан Попов, Башуаттағы 3 местені ұлылар. Өрханы яғыннақтарға тоғуған 5 келі нағылықтырға Олаттарға 16 бөғіс тұсты бұтығар 3 сылын собырытчы Хақайрын біліңге абсолютай чемпионы Сергей Семенов намтан чемпионаты. Нұрбұл ұғыттан авия леса ағырана байыға аспыт әделігі өйе білігі бұшыддан бірі чемпионы Стапан Табағынап 2 месте атағысты. Бұғыр сұлы ұспаттан жаңыттан түріттәқ Николай Попов, онна намтаны көңіл тұсту мастыры Эдуард Максимов 3 местеға тағыстылар. Бәғәһә ветерандар ағуан келі яғынларығар сүйдбәк ей тұсты бұтығар. Мегахаңалас бағаны қырантын байыға Петр Барашкап чемпионаты. Намтан Мат Барашкап бұлырын ұлпыт боруансы медалін бұйыл үрін көміске көбілутта. 3 местеға ұспат мастадыра Ижджала министершіветтен аял ойбанып тааттаттан Михаил Дедюкин тағыстылар. Тоғуан келі яғыннақтарға Үтіктавлай ветерандар уан болан кесібіттергер үйәһә білөттен Азия контейнерінің чемпионы Федор Данилов чемпионаты. Мегахаңаластың спорт мастері Сергей Захаров 2, 3 местеға Ижджала министершіветтен Аркадий Потапов, уан үйәһә білөттен болатын сабынап тағыстылар. Өріқаны яғынна ветеранларға қаңыластан мастер Стапан қабырлыяп бастады. 2 тұғылла чемпион, 2 тұғылла республика абсолютная Нёт бабаха нахулуспатын байыға Василий Афанасьев 2 болла. Онна Ижджала министершіветтен Любомир Николаев, онна тааттаттан мастер Александр Устинов 3 местеға тағыстылар. Бәғәһә аттархан атын бұл жайыға қытанық қапсығыла кәллереттені Эдуард Максимов Навлуғыттан абсолюты чемпион үттік атынылла кені түмік қапсығыға Сафроновы көйді. Әнекінен Эдуард Максимов бәғәһә Өрәқыны яғыңыл бұп боруансы медалігер өсі абсолюты чемпион күхіл көміс медалін күтті хеттуан түхінчаны әбінне. Білігіні 2 көберінен 3 көберінен қатығылақ қапсығылар хағыланы ақтыра.
رس رس.
Nehiliyenye olağa jağar kuttal hoq buludun qahtiyar Hudarsına komitet bıyılgı. Töddüs turnirini 2 günü var. 5 yağına 272 boğuz kutuslar. Toq bar bugünkü kürekteyi kıttılaqtıra mannakelen kekkilehen oların. Bravola butuğuna kapsata hiciyakbıt. Bravola butuğuna kapsata yakbıt. Kelini iştime takbıt. Toğamandığı cemmek küspek kudduk. Bu kabarı bette kalın. Ötü hasırdınan kündük ekranından körötçüler bugün kürüktehibit 2 güne Sakar Respublika'nın nehirleniyetin Olağır Jahağar Kuttal Hoq Bolutun Qaçar Sudarstığına Komitet 400 turnirin nomunu ütenerer. Ol kurdugutun bağı hangi gün tümügünen süs jordan 5 bağış suruttaran Ajakay Sıtırkay kapsıhılar astılar. Ol kurdugutun Tehegar Ardarхан atın bırıstıgının Эдуард Максимов горнеттан тардылах нам представителя кыян атон муңутур кыялах болбута. Бүгүнгү күн туһунан кыратык кылгастык кепсән ахырык паммагарабын күндү көрөчүлөргө бүгүн эме үс көбөрүнөн сыдырхай капсыгылар бут болуктара ол курдугуттан сарсырдагы яханнаны төмүгүнөн 272 кыттаачы суруттарда ол болар атон былырыңы көрдүрүттен барахого үсөрекихиннен агая хабеттен Былырын 405 участниктах турнир болбута, быйыл оттон үс кихинен була 404 хетте участниктен болла. Ол курдуготтон билеген көрөн олар ачыларга бәгә дәме көбөрдәргетен ссылкаларгытын нардан киләргә кына кыраты кылгасты кепсән харам көбөргә кисехтере 2 бөлөк бөгөстөрө гражданскайдар 507 хетте 15 килеләре. Оннотон маңнагы бөлөк нехиленне лагыр жагар Kutta hoq polutun qaçer terelteler bögöstörü veteranlar 6-10 hetton kilelere akabörge. Bu köbörge kisehtere magnagi bölök otton nehilenye logor jagar kutta hoq polutun qaçer terelteler bögöstörü 5-7 6-15 kilelere barıp bu köbörge kisehtere. Kenler 99'tar opsaya 5-7'ge 12 6-15 kotutalta hette 15'ge 1 kihi. Sı köbörge kisehtere 2 bölök bögöstörü gражданскайдар 6-15 Kile hamel bakkihi bahılaq men körörbünen 6-17 kihi onnoton salgı veteranlar 6-10 hetton. Veteranlar bit bugün oton ağa yaqtılar tüttü ağısты 9 kihi öksö boldotona jonnorga samoton mugutur elbaq jonnor ballar. 6-15 kile otona bu websay Summanı lan ağan kördük 6-15 kiloga bugün süs 3 kihi suruttar bitten köröbün. Ben bu kadar binen bu kayır göster. Bu S kayır barata sılkanan kiren körükküt kündü köröçüler dalguyman. Ondan toğara karakayda olur atan toğa metanya palatka emba bulan atan iharin töhökalarından atan kayı hatıqput könlerine hatıqput. Atak daga heta bloodian baporos palete
табуло хакыян хатаммап болла мана караки техническая причиналарынан ол да боллар оттон hem bir onu ol debekке оттон турнир бытан шугадык сырда техпыттен эреннере бит. Самый оттон муңутур элбэх кыттачы 6-15 онна 7-15 келелерге баллар опсай аксаннара 9-16 онна 3 кен актым мен бэм онтон 5-7 келелертерге бехуны кыйбат кыттачы бар опсай аксаннара окудуготтона бүгүн сүстен такса кехиттен кимжа чорбойон маңнаги местага таксары неген бардын бүгүн катан көрөкпүт оннотон күндү көрөчүлөр бу билген караки инструктаж полотур орто болуктан көрдүк Александр Васильевич көрдүген күрөктө хибит сүрүн сужета Григорий Антонович Захарап оннотон бу турниры терьен илэхэн сагалахан организационный комитет председателе Саха Республикатын нехленнетен куттал бу хокполтун качер сударственный комитет председателе Магнагу Халбуячы Эндегенте Михайлович Андросов антылларын этеллер кири тылларын окантантона капсыгылар бу сагаландактарына беги холбон окпут оннотона сырдапытынан барыкпыт мактал Тогда бу таддис тогулин ытывар госком обеспечение межрегиональный турниргар кытта калбекитнен аган далилбен көңүлләңе сөтөгөн. Тогда кылгастык. Кылгастык бравоны капсибин табары билагат. Активность. Бастакы 1 минутта хегер бериллер. Активный ки 1 бавы бар. Оны тусту баран кирем баран. Эржандарга 4 минутта, бетрендерге 3 минутта. Тустар бытыр аккуратно тустук бутын надо. Каракканьявы, тарбактахыга сразу этебин. Бидде судья көрүгө тарбактахаман дия. Экистен тарбактыр кейини выебеген нагана тарбактама дир. Херетер Сивистоктан баран. Онтон ол кенеттен өсө тарбакта атааны. Сразу свисток, бау, сопернику берилди. Онон аккуратно тустун. Кубик брагыдыгар. До финала 5 мега качывак. Финалга 1 тыгынча. Онон кубиге үлүбай брагы. Хатаммат. Эдетүт. Шортик тобуктан үе бұл уақтақ. Қаяндағаны туран көддірі. Бұл көстүймін күрді. Қалван күйоңдақ бұл уақтақ. Туран көддірі. Оқ, ити. Стай. Вот. Не. Тур. Сақанды? Оқты. Сақанда. Бұл күрді қараңа қалван күйоқтақ келбәкке доғыттар. Шортиктақ. Төттірі үйрен үтек бұд. Өйденне, васинағыт шортикки дейінен үджақтақ. Бұға үджет болғаны әме көңілденмет. Вопрос бар? Барғытер көйіні құтуыны? Кемді қанады батпат, олары бұд, кемді қамсамат. Барғытер көйіні құтуыны бағарабын. Уанна уалаттары. Бірақта есі қаландан өндеде, бөлігі бүтсірақ бідені басқыда дағия. Антайду иннесері көрден кейбіт, ақақамы оны кірігілер күйәрді істембет, бөлігі бүтсірақ бідені басқыда қайыр. Әлігін дегітігәрі, көті хептон бестірақтары, күзен есетін тұтары, алияғаны көзіқланы ғалырып, ақақамы ғалайым, онын елденлері, ақыстырын күз-күздің күхатына, сиевіш салбыяу, Амурска сақалы композициялары. Заряды бар бұл ұдуаты.
Kiremen kallanan nıgır Günsirin köre kelbippit Aniye doydu yeni ger Ayılan sılcere bippit Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Ütüye canları bu alamdı Yüz kökka yüksökka Ülleri balları haydını Ütümenlik düstükka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelbitçe Vörökka kötüökka Ürün kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Kele tühen barargı Günü köre naharga Kemsimmetti soğus diye Keleybetti kuruduktu Vesken töreni kelibitçe Vörökka kötüökka Ürünü kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Vesken töreni kelibitçe Vörökka kötüökka Ürünü kümmü tanıgar Ühünökka ürüdökka Duhaları buton yutunu Duarahıta dorgutan Tılları öttün tutuhan Tını buarı kengeten Tillen çölge tüyökke Dayalarım Nikolay Jirkov taları otugarı Tillen çelgötü yakadyen Bette kayranı eğitti bit. Biligeni akıbiyetge Tiyoddan bir boğustak
Бихан сеттекели яханга гражданскайда сүйбөт оғыс болан тусталарыгар басты кергил хағаланы. Бұқа берге бихан сеттекеліға 12 бөғыс комитетчікті тұстуақтары. Оттан үскі берге 65 килаға сағымы елбек 105 бөғыс тұстарыгар 69 бөғысты гражданскай бөліқтірі хағаланы. Каберген ұрылалары бихан сеттекеліға 4-1 ке Тустарыгары гражданскайдар сүйбет оғыс болан кейселлерігері Валерий Федоров Жокускай, Данил Авакумов Татта, Михаил Степанов Сақачевені қуырап білінелелер. Бихан сеттекелі яхыннақтары Худанстымына көмде бұғыштыры 12-лер, 4-1 кейттен келлер бұқа берген ұрылалары. Аял ойбануап, амма изжалаты министерсіметі ойысқан жер көп Сақа нефтегаз ызбыт. Ростислав Степанов, Николай Стручков білімнелелер. Өте күнінен күндік екранынан көрәтшілер, атта бүгін барын санатын ағар бұдым күрдік 2 күн мүдін көріқті хебетін ұйтабыт, ол күрдік өттен білеген, әйеқаттан түрген хоғыстық сып-сап ориентирюстік энергетикар Акаберге білеген тақсықтыра бейхен сәтті келеләқ әржонныр 2 группалара гражданскайдар Бұ көверге білеген қапсыға тақсықтыра бейхен сәтті келеләқ әржонныр маңнайғы бөліқтірі нәхелене лауыр жағар күттал оқ полтын қатшер тәрілті бәғыстыры оннаттан сы көверге білеген қапсыға тақсықтыра 6-15 келеләқ 2 бөліқ спортсмендера гражданскайдар өсі түгіл Ханатан әтекпін бағарабын бүгінгі күн ұяғының түмігінен 212 күттатшылақ бұд. Хамы әлбәқ оттан боларын күрдік сәттуын 6-15 келеға спортсмен ғұрыттар бұд. Опсаяқ сағындара сүйіс-үш гражданскайдар 6 сәттілер. Оннаттан нәхілене лұғыр жағар күттал ұқ болтын қатшер тәрілтелерттен 36 бөғыз. Салғы оттан әлбәқ күттатшы 15 келеләқтарға бар. Ол күрдіға 96-лар кенелер бейхен бір кеге нәхілене лұғыр жағар күттал ұқ болтын қатшер тәрілтелер. Оннаттан гражданскайдар 4-5-тер. Ол күрдігіттен Акаберген омно қапсығы бұд сағаланына маңнайгынан қапсығы тағыстыла Валерий Федоров, Жокускай оны Данил Аввакумов таатта. Бұл сүрді ғадыркен олаттар болалар. Валерий Федоров бәйті тааттаттан тардыла бағас болар, әме қарбалақ, таатта қарбалағыттан. Оннаттан кенені тұры бұл аспыт әңсейлі қапсығайын бейхін сәтті келі алы чемпионы Данил Аввакумов таатта бағаға. Екен олыс әдіркен бағыстыр. Бұ көвергөттен қапсыға тағыстылар Аял Иванов, Изжела министерстветі амма онына Уюсқан Жирков, Саха-нефтегаз бұд бұғыға. Сы көверге қапсыға тағыстылар Мичел Попов, онына Виталий Эспек, Усмая онына Қаңалас бұғыстыры. Қапсығылары көрәбіт болғаян үс көверінен білеген сытырқай қапсығылар бола тұралылар. Өсі түгілген атабын бүгін ол күрдік А көвергете Данил Авакумов, Валерий Федорович баты қоннағанныттан сажайын атақтан алла. Оннаттан білген туғындар өте, оннаттан бәйті оғытта. Әте қапсағай денаттан өте бәйті тұлығыр әтер. Қабанылан сағаян кәбісті оннаттан. Көйіні хетісті көхі мұннықтан тұсты бұд Валерий Федоров, Жокускай. Сөтігілі ханатабын бүгін Акаберге тұстуқтара бейхен сәтті 15 гражданскайдар оннаттан Нәхіленне лоғыр жағар күтті хуқ потын қатшер тәрілтелер ұдықта бұллақ бітірәнлері 6-10 келелері. Оннаттан бұ көверге қапсыға тақсықтыра нәхіленне лоғыр жағар күтті хуқ потын қатшер тәрілтелер бейхен сәтті 6-15 келелер әр жонлары. Оннасы көверге қапсыға тақсықтыра гражданскай сірейдер 6-15 әр жонлары онна 6-10 келелер ұдықта бұллақ бітіранлар. А көвергөттен білген қапсыға тақсықтыра Михаил Степанов, Горнай, оннаттан кенінутары Сақатча Бенакуров, Нам. Отобу Сақатча Бенакуров кәндігі кәмге бейхін сәтті келеға педестал үрдікіктілеріттен олық түйәлік. Оннаттан бұл олаттан бәйті дағанаттан қапсайда бұда. Малайдар атта бәйті 95 сыллақ түрі қол болар. Намтан түріттәқ бәйті маңнайғы ата Захар Бенакуров кені болатты білген атын Сақатытан Сақатча ден аттан Сақатча Бенакуров ден аты сүгі жар білген. Оннаттан бейхін сәтті келеға кәліңі кәмге сүрдәк тахарылақтық қапсағайды хүджар деметі. Бұ көвергөттен білген дағаны Аял Ивановы күтірі Жирков Уюсқан қапсыға жалар. Бұ болар өттен бұ көверге нәхілене лоғыр жағар күтті хуқ болтын қатшер тәрілтелер бәғыстыры. Бұ көверге
Оннаттан сыка бергете Попов Мичил Усмая онна Эспек Виталий Хангалас тахсан турбуттара даган оттон тугара беричинен табло лелебете ду сужиябыт муннуктарынан ыталата. Жара тобука бергете сүрдага шугайдык полу парагиптен приема ngorana кайны хетисте уюскан жыркоп Сахан нефтегаз быт эпеттах үлехите. Бұқа вергіттіні екі бейттірілті бәғыстыра білген тақсан қапсығықтыра ол көрдігіттен сәребей обырғы кендерін маңнағы күріккі бәбәлер өті бәхінлер бет әвелі сақыраны бәғыстыры Ростислав Степанов, онна Николай Стручков. Бұқа верге сықы вергіттін білген пақа ұжайлар қапсығыны пақа тұралар. Бұқа вергіттіні қапсағайды таққы бұт күхіл мұндықтан тұстары олы көрін кәбіхін бұл әметтіні 2019 хыллардаққа тон хүддақ тахарылақтық қапсағайдырыты бейін сәтті кейліға пейісталы дүкіктілерден әлбәқ түйілгіға түспәтіға оны тұна білген кәліні қапсағайды хиджар бәйдәт тұна оларды де қарышу оларды әмбіл бейін сәтті бұл Ростислав Степанов бәйті үйе жаңыттан төріттәғ бәғыс болыр. Білген болдағына мен білер бінені Горнайға олар өлелер, оннаттана Горнайға авиали сақыранаға өлелі келбет болуқ тақтиян бәм сабағалығын мен бәм өттен лишіне білер олым бәкке қапсағайдыр өті онна сымсатық өтін қапсағай қалбастарын барытына толыр өттіні өреппет ол деканада үйе жаңылар өттен бейін сәтті келі ағаттан лидердаттан бір лидердара тоғы жетерген өттіні бейін сәттіға әлбәқ лидер бар үйе жаңыға ал күрдік өттен білеген кәліңі кәңгем кесте хәжер Егор Находкин болуына Ростислав Степанов болуына оны дұттына сылтан сыл саңа олаттар көрәйін тақсадыр олар оны дұттына бұл комментарийдері көрі олар обын көрі үстілер обын баратын күнді көрі атшылар үйкен үйе жаңылар детілер бұл көвергі қапсайды атшылар Ыска вергөттіні қапсығы бұт сағаламмыта Мичил Попов Усмая оннаттан кенен ұтары Эспек Виталий Хангалас 6-15 келелі ақ бәғыстыр кейсі хажалар сыка верге 2 бөліқ спортсменлара Ака вергөттіні хақатча бені курапа утар сатчетіні құтталлақ балығын яутудан тұрар, атақтан тұрар. Сыка верге 6-15 келелі абы ғықтыр қапсағандар. Отта киегет кейсе әжерді уже Эспек. Эспек монастырь өптін ден тұрар де. Онна бұл кейсе әжерді Попов мешелеге дәрі. Сыка вергөттіні білеген. Ол бұқа вергөттіні те құтталақ. Бұлғанне боланылла. Судия тоқты дебеті. Оны ол дебе көттіні челленж кәлін түсті. Тон челленж Ханатана харабына күрәкті хибіті сып-сап түргін тарған хоғыстық ағарыңғына челленж платнай дем бол бұта күнді көрәтшілер. Ака вергөттіні сақатшы бені көріп көйен тақсыбыт. Ака вергөттін көрін кәбіхіні Христофор Потапов күхі мұндықтан татты баға хауанна келіні тұрып Ян Прокопьев. Якутский педагогический колледж күхі мұндықтан тұстары Христофор Потапов оттан көңіл тұстуға кәндегі кәнгіттін әлбәқті. Қапсыға хүджібіт бәғыс болар. Мен білер біне өттен біті хек стардығыр Новоттар екерділерін ағараман Дмитриев турнирігар 5 килаға барыстығынан боронса медалі ұлбыта. Отчалар көттіні қан ден ол бар әті. Олық сақаларға әлбәқ олы солын бұспыт ол бар әті. Георгий Окарагап болдың, Христофор Потапов болдың. Кене қаттан сабар еттар алар әті. Ден өтті ағастығы текқа. Ол білеген қанат ебетін бәнтін білбәтпен. Оны өттіні білеген ол Христофор Потапов.
Бота Христофор Потапов кыйыны хитисте ака бирге. Онуттан салгы кыйы кынаттах аянната турда. Бу кабергөттөне челлендж көрөллөр. Христофор Потапов отати кыйын таксы буду олтугунан эметтен регалиятын касатах биппеппин. Тупиковый Россиялар гэлбәхте местле хаджибыта Россия юрначилерин спартакиадатын эме кастатагуллах призеры чемпиона болар. Медвежонок тенете медведтен турнира кыра эдердерге ыйтар турнирдер эме кастада бастаталабыта призер болбута Украина болбу турнирдерге эме кастада баран кийсен калбите билистах местелерге тексен оннотона 2-нче 14 жыллахы болбута дети азиятада күндү көрөчүлөр бар сыйгарым болу оннотона капсагай көрүңөр кини чемпион өдүгатын болбута кыраяханга Белеген оттона ака берге таксан капсыга жаллар Денис Сидоров нам онна Ростислав Акимов юхажаңы бу каверге олаттара капсыгыларын төмөгөр мен көрдөх потор Николай Стручков капсыгыны кайбыт тойтар Ростислав Степанов атакка кирен таянан убып пыгылах бу хана атакка Сыкаверготтан капсыгыны кайда кыгым монуктан тустубут Николай Монастырев ото болоттара мекара дактарыттан буккуган улапыдылата болдар чөпчтагыс по школа интернат бәлер эккентен бир хыллактар yok болоттар Ака вергөттөна билген капсыга жаллар Денис Сидоров нам онна Ростислав Акимов юхажаңы бехин сетте килелер 2 бөлөк спортсмендера бу каберге билген тургунан то капсыга жаллар Альберт Степанов Саханефтегаз быт онна Альберт Федоров быгы хулуспа Сыкаверге капсыга жаллар 65 килелер Эржоннор Рафаэль Алексеев кыгымынуктан сунтар онна Валерий Федоров хаңалас көхмынуктан Ака верге бехин сетте килелер 2 бөлөк спортсмендера Бу каверге бехин сетте килелер маңнайгы бөлөк спортсмендера Сыкаверге 65 килелер 2 бөлөк спортсмендера Сыкаверготтан бәттүрген кайына сетеге госта кыгымынуктан тустубут Рафаэль Алексеев сунтар багы хаба мехирдага деркен багы бәйтеме көңүл тустуундан дерттамыты ол Акаверготтан капсыгыны кайда кыгымынуктан тустубут Денис Сидоров нам Букаверготтан Альберт Степанов катара Альберт Федоров капсыга жаллар кем бастың Альберт боларын бухарсаллар дек канада күндү көрөчүлөр ветераннары Сырда тыгпын багарабын ветераннар Акаверге капсыгыктара гражданскайдар 6-17 килелері Эржоннор кенниттен оннуттан Сыкаверге әме Акаверге нәхленне лоғыр жағар куттан хуқ болтын қатшер тәрілтелер ветераннары капсыгыктара 6-17 килелер кенелер болланы 6 килеға төттер 7 килеға ағыстар оннуттан Сыкаверге гражданскай Хрейдер капсыгыктара 6 килонна 7 кило бетерәннәре 6 агыстар 7 9-тар дигән әтәкпен багарабын Бу кавергөттән көх минуттан тустубут Альберт Федоров капсыгыны кайда быгыр хулуспа байыга Сыкаверготтан капсыга жаллар көх минуттан Манчары Элинов Горнай онна Ойбан Максимов усалдан бу багыс Манчары Элиновтен хөддә характердак багыс болар бәйтә Николай Тарскай турниры гөртөн кылмытчы билистәх местәгә тексибетәгә сүддәгә тәгәһәмнә капсыгылары аспыт багыс болар бәйтә Сүмер Республика Сүмердеме командалар кирән сбордары аспыт багыс болар тана күнгә үстүтә жарыктан хаҗар багыс болар профессиональ спортсмен бәйтә Горнайдан төрүттәг ул манна оттараттана мен каддахпына Манчары Элиновкаттан сүддәх әрәл әлбәк сахаларга ол характерда оннаттан ол бәден иннекитин сүддәган көрдөрүгә дигән әлбәк киһәтәче сылбын
Ситтиһагар диэри ситиһэбин диэн баран капсыһар бөгөс болар. Ветераннар оттон өссө түгүл этебин А көбөргө эр жоннор капсыспыттарын кеннеттен маңнайгы бөлөх нехиленне логор жахагар куттал хуок болутун качер ветераннар таксыктыра 6-10 килелере бехенсетте 5 киле кеннеттен А көбөргө онноттон С көбөргө 6-5 килелер эр жоннор кеннелерден гражданскайдар 6-10 килелер ветераннар таксыктыра. Олата ветераннар ссылкалара А уанна С болар. Сеттоған кей болла. Сүйс алты кей болла. Гражданская еттоған кей. Манчары лийну апгуаннай ойбан максым ап усалдан киселлер. Капсыны кайда кохолмоннуктан Акыверге хонтад бөкөһө Алексей Архипов. Аңырылалар Акыверге Владимир Петров университет Архипов окумап узалдан Эльдар Федоров Эдуард Тапыяп белемнелелер. Окемге Ыскыверге капсыны кайда кохолмоннуктан гонай бөкөһө Манчары Элиинов. На ковер приглашается Руслан Парахонька Якутск, Степан Иванов, Чурапчинский институт физкультуры, Верховный. Денис Дагояп, Артур Макаров, белемнелелер. Акыверге Владимир Петров, университет Архипов окумап усалдан такканлар. Якутскайттан Руслан Парахонька, Ванна Чурапчыгуенна хаджару хабили бөкөһө Степан Иванов кидді. Ыскыверге күйек мұндықтан тұстары Степан Иванову көрәнкі бәң. Бұ ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин тіләчеті хақатыр бүббіқігі Николай Иванов 8 денатынаны хақылар тұстықтарға білі бүббіғіш сиені Степан Иванов күйек мұндықтан тағысты. Кені үйәбілеттені қапсаға федерацияның куван қағайына Уанна білуге бағалары мәнсеп республикататын чемпионы. Күйет істі 8 Николай Сиена Степан Иванов. Чурапчыта физкультурный институт үйәбілі. Аңырылалар Ыскыверге Денис Дагояп үйәбілі. Артур Макаров Якутскай. Артур Қарысқал Кирилл Кузьмин белемнелелер. Kapsığını kayda köyek munduktanın Haqayırıgar ıqsallaq bıyga maygıga üleli kamsı ministiyesi ve pettağ ülede Valeri Orojin bihanset tekili yağın. Ağırılallar Istapan'a Üyehebeli bahanay hulusfatın bayıha Nikolay Afanasyev Usaldan bahanay hulusfatın bayıha Приготовится Алексею Сой Петру Жегусову. Беттілген көйінет ішті бұқыверге қығылмындықтаны үйәбілі бағана қыландан байыға Степанов. Ол кәмге Акыверге биян сеттекілі гражданскайдарғары көйінет ішті Қотығылы Федеральный университеттен Владимир Петров.
Akıverganırlar Eldar Fyodorov Bülü, Eduard Tapıyev Kangalas, Damir Uybanov, Tihan Timeppeyev Belemneler. Bu kaverga tağısıları Avya Liesakıranı bayıha, Alexey Soy, Vanna Çurapçı Bahana Huluspatın bayıha, Pyotr Zhogosov. Күнді көрәтшілер бұл көверге білеген бейхен сәтті келеләк маңнайғы біліқ бұғыстырын бүтәхік барата қапсыға тағыста Цой Алексей Авели Сақраны бұғығы онна Петр Жагусов чұрып чытағы бағарына хұлыс бабайыға. Көк мұңтан тұстар Петр Жагусов ұттарын білер спорт мастыры норматын толыран мағаджал бұғыз. Онна ол күрді күтіні қапсығайға опыта хүрдәқ улахан турнирдерге әлбәқті месліға жауыд бұғыз чұрып чытағы бағарына хұлыс ба әппеттәқ олайды. Акыверге білген дағаны қапсығы бейхен сәтті келеләқ 2 бөліқ бұғыстыра бола тұрар. Ол күрдік Элдар Федоров Бүлі, Эдуард Тапыев қаңалас қапсығы жалар. Бұл көверге түрген өлігердік ақыйына ұста чүрапчытағы бағарыны ұлыс бабайыға Жегусов Петр. Сы көверге қапсығыны қайда кығы мұнықтан тұстығыт үйә бүлі бағаға Денис Дагуев. Білеген оттан бұл көверге қапсыға тақсықтары 6-15 келеләқ маңнайғы біліқ спортсменлері нәхілене олағар жағар күттал хуқ болутын қатшер тәрелтелер спортсменлері 6-15 келі. Александр Рассадин әжігеннәғі бағарына хұлысба әппеттәғылы хеті онына Александр Захаров. Үксаллақ бұғымайғы министерстветін хақайрынағы управлениетін әппеттәғылы хеті. Жаттан сүрдәғ ұлықана кластақ тұстықтар тақсан қапсықтары білген бұл көверге еккен көңіл тұстуыттан Hıccar bağıştır bolarlar Alexander Rasadin onunla Alexander Zakharov. Köngül tustu oluğa çempionatın kurduk. Hanan kabi hekayın onunla Alexander Rasadin'e gitarı Zakharov Alexander kapsıhıtın bu kabirge bolğan talaqtuk körüq kayın. A kabirge tona bileyin turunan kapsıhıcanlar Eldar Fyodorov Bülü onunla kök munduktan Eduard Tapıyev Kangalas. Onunla biller appın gitarı sıp-sap Kapsıhını kaya usta kök munduktan tustubut Kangalastan Eduard Tapıyev. Akıverge bilen kapsıha taqsıqtara üyha bilütten Damir Ivanov ona kilometre çörpçütağı fizkulturna institut bağı Tihan Timofeyev. Bu kaverge tona koronka beheng mangnayge ergir onna tona mangnayge ergirge nomno liderler taqsan kapsıha hıjallar Alexander Rasadin әжігернәғы бағарына хұлыспа әппеттәғылы хәті онына kilometre Alexander Zakharov. Эксанлақ бұғымайғы министерстветін хақайрынағы управлениетін әппеттәғылы хәті. Sıkıverge taqsan kapsıha hıjallar Qarısqal Artur namtan kıhıl мұнлық онына киніне отары Kuzmin Kirill Xangalas бағаға. 6-15 келеләк 2 бөлік спортсменлері. Бұл көверге тона болған тобытын ұруқ қайын. Кенелер оттан білеген сетихилерін кәпсә тақпетіне тона кеһә бола оқсонды хөп. Ол күрдік оттана кылғастық білгенлері рәйіп болдық оттан кығыл мұндықтан тұстар бағыз Александр Рассадин оттан бігеге білінге тұрғынан көңіл тұстуға сүймердемет команда бұта лидера Виктор Рассадин бігі түрәбіт бұраты болар. Александр Рассадин отты бәтін кемері түсірді олғанлық тұсты хаджы бұт бағыз болар. Олаттарға Россия чемпиона. Оныттан мен білер бінен Европаға кадеттарға баран әме бастан кәлбіті. Оныттан ол кәнеттен әчәйі ұланду қайдақ туәветер білбәппін. Тоқты дер чолкай әтіне көйен әтер көйғам соқ. Көңіл тұстуынан жарғыран бүтін қалбыт. Онытта бұл қапсағайға кейсі хажарын көрі бүт сүрдағы чүгай. Онытта чатаққа керен тіләғін қостан аккуратна көйіні хетісті. Кығыл мұндықтан тұсты бұт әжігәннәғай бағарынай хұлыспа байыға Рассадин Александр кығыл мұндық. Sıka vergötten bət түрген көйіні хетісті кығыл мұндықтан тұсты бұт Артур Қарысқал кығыл мұндықтан нам бағаға. Ака вергеттена қапсы жаллара Дамир Иванов юхавили уанна кининотара Тихан Тимофеев чурапчытағы физкультурный институт баға. Мен көрдік паттана әдеркен бағыстыра сүрдәқ әлбәбіттер нұкихи көрін кихи өрер.
Олататын қапсағайбыт месетер турбакка сыллата сайдан ихерин көрдірір. Сыкеверге қапсыға тағыстылар кығыл мұнлықтан Андрей Туприн, анабыр бұғыға, онна кенінтір Александр Черных, Джакускай, көк мұнлық. Бұл Андрей Туприны барына өләннер бір тұмыс тұттар олара Айсен Семенов арылан тақсан ехереті. Окурдугуттан олын чүгедік настройкалабыт болуқтақ. Бұл мен бір хүрді қадыркен бұғыз болар. Андрей Тупринден. Анабыр бұғыға. Анабыртан хеджар болағынан тұрна Тупринден фамилиялақ болада бейі тұтатына. Кескелейіне кәречәне Туприналары санан кәлебет. Сақабыт эстрады тұтты бір чағылқай. Егере кіргіттарын. Кенелер өттіна аймақтара бараттара болуын сөпкен сабағылан көріққа сөп. Ол күрдугуттан өте оқ көрес күйдан зацеп оңыран ехен адбифтата. Кайда кыгыл мұнлықтан тұстыбыт Андрей Туприн, анабыр бұғаға. Sıkı bir götüne körün kabihine kapsı hatağızda bağı hangi küngötün manna biheka suciyala hanga kamulus püt suciyeske korpus bir epeyta gule hete bilingi turunguna notan modunga naциональный körünlere sayınlara kiin специалиха onnotan Российская Федерация спордун мастера көңіл тұстуға Красноярскайга баран веренен оннолорон жарықтамыт бөгөс Мендешвили Академиятыгар бәйта чурапчыттан тардылах Егор Друзьянов паттаныте этена харбыдын курдук специалихинен таханан бөгөстен аныгылы ирде билинен жарыгырар кроссфит тен бөгөстен спортивный клуб тренера болар Егор Друзьянов ок мен саат екил битен төбехиннерен таханан оксон кайыны хетисте көх мунуктан тустубут Егор Друзьянов Российская Федерация спордун мастера модун Акаверге Дамир Иванов онна Тимофеев Тихан қапсығытыр, Тимофеев Тихан қапсығыны көйен тағыста. Бұл көвергөттен білген қапсыға жаллар Владимир Осипов, Авели Сахраны бұға онна Валентин Борисов, из дела министерствета үйәе жаңы отдела. Итчай шүгердік атын әте аты көрдігі күрдік атақтан барана көвер тәғар тағаран кәбісті атақтан баран жеңінен тәғардылы терерде қанады әті. Sıkı bir güttana sergexsiyi dexanada. Valentin Burnaşov kıhıl munluktan tağısta amma bağıha onundan kenin dörü Sandal Savinap yuhabülü. Bu Valentin Burnaşov'ten bağız 2019 bu kuba polpatınıte 2 periyodka 2019'dan 2020 hülbağa deri Xangalas kapsağayını çempiyona bolu hacı buta beğensettekililer sportsmenlerga onundan bəyata köngül tustuğundan Ükse spesializiri üstekiner. Ondan kineni törütten bu kapsıha tağısta kök munduktan Sandal Sabinap. Handal hamına bəyata üyehe bilü batulu tuttan törüttek ol bolar. Masterın jenginen erde dolar buta erdebil hanga erdebil taqsayligine. Ondan biligene bilerge kurduk min sport kollegiyatıgar sport masterın normativin dolar uta barata ular ibuta federatsiyalar nöngü o kuddugutta kapsagayga sport masterın normatın tolarorgor Respublika çempionatıgar ebeter mançarı anyulargar mestelespit bolu Kanada diyen. Debil bar töhötö dağını en A kategoriyalaq turnirderge mesteles basta en hem bir ton Piotr Alekseyev Respublika çempionatıgar onnottana mançarı anyulargar mestelespit bolu taqın. A kavergottuna körön kebihin Vladimir Vasilyev tağısta bu kıhıl munluktan tustar bağış üyehe jange bağıha onunla kinenutara Illarion Bayarskay Xangalas. Bu kıhıl munluktan tustar bağıha körön kebihin böme hürda qadarkan bağış bolar üyehe jange bağıha bu kinetton men biler binen Endikent Andreyevich Kalbeyev Respublikata A kategoriyalaq turnirigar medalist bola hacı buta hürda qadarkan bağış tete qottan hürda gramatna edek kapsıhar bağış bolar Endikilaq bağış tete teqpinnada üyehe jangelar ottan behensetta bir emi roşottan huollara diyen etemedi. İlita tağı huna ondan tekergi kurdu garah paytan kaman kiren kihiten kötön taharan Oxtoran tüherde Vladimir Vasilyev üyehe jange bağıha kıhıl ondan
Sıkıver göttene Sandal Savinov onna Valentin Barnashov kapsıhılara halganan bara turar. Akaverge bilen kapsıha taksıqtıra Aymekantan Alexey Kanayev onna Alexey Maksimov usaldan. Bu kıhım munduktan tustar böğühü körönke bihin bu ola turutta igireler. İki Kanayev'ti bırattığılar diyenler bağlılar. Onna olar ötten bihin settek ile atı bәлері sürdaq. Taharılaktı kapsıhı jallar. İki baydı bırattılar. İki anatton Aymekan böğüstüre bolanlar. Sürdaq bıraksılaq. Kapsıhıları kördüratçılar. Ondan kendikiden öte bihin settek ilaga emeti hüdde qadarken böğüstür bolanlar kendikinden ötten bәлерін ösöle ata tıqtıra. Atların ötten ösöle elbaq turnirderga nırgan oqtuk ata tıqtıra diyen әтекпін бағарабын. Bu көверге қапсыға тағастылар Петр Попов, намнаға бағарны хулус пабайеға, онна кинотер Николай Кузьмин. Мән қаңластағы военный комиссариат бағаға. Sıkıver götüne körün kebihin Handal havına Valentin Barnashov kuttallaq buhiga mayga tuta hajjar ataqtan turar atın bekke jembilagal bilen kapsıhı kapsagay hüddagın saydan ataqtatan baran tustulara süddaq saydıbıt o terkenlere ataqtatın gen atın mangnagı hadaçın bolbat ataqtan baran doktorun gen atın ne süddaq ulahan garahan jela o kurduguta kördügüt ataqtan baran köy doktor bata ondan kapsıhını beren kebiste kapsıhını köyda köhümünlükten tustu buta köngül tustu представителя amma bağa Valentin Barnashov. Tote bu köverge Türgen targan hostuk uje kaysa oqsu buttar kem köy birnita kön ep körbekke xallım a köverge bilgen kapsıha jallar Alexey Kanayev Aymekan bağa wonna kinnitar Alexey Maksimov usaldan bağa behen settek ileler ikkis bölük sportsmenlere. Bu köverge kapsıha tağıstılar Taras не устроит. Мәңе қаңыластағы из дела министерственного отдела онна киненутер Геннадий Сергеев усалдарнағы бахарнай хулуспа әппеттағы үліхеті. А көверге өттінете сүрдақ кырыгыбайдағы Алексей Максимов кехетін түмдері көтен кәбесті. Усалдан бағығы оннаттан көйі кінаттанана екі сәргерге қоттыруыта хуақтағыста. Сы көверге өттіні көрін кәбехін көк мұннықтан, әкіғыл мұннықтан Анатолий Лугинов Врестлерден спортивный клуб, оннаттан киненутер Егор Попов татта. Ототи әйдән истеуке полу әлбәқ бағайы спортивный клубтар бар болбуттар сақабыт сиригер Бөгөз, Түрген, бұл врестлер деннер, панчер да деннер балар төхеді атын көрің болбуттарын ехін ол бейхеқа тугатари, ол бейхеқа олағын оттан спортпут сақабыт сиригер оттан тәтімнәқтік сайдан ихерін көрдірір оннаттана салғытын дағаны иннек әлбәқ спортивный клубтар оннаттана спортивный қамсағынлар балар әбеті болылар оттана бейге әдірі чаппыт үтіе қолы бұры батыған бары спордынан дәрігірі әтілер ден оттан сырдык эрел кымнак олар окайын. Сыкавер göttene sötögül katılыбын кахымынныктан Анатолий Лугунов Врестлер спортивный клуб бағаға, онна кененутары Попов Игор таатта бағаға көк мұннық. Бұ кавер götten тақсан турара Геннадий Сергеев усалданнаға бағарны хулуспа петтағыл хәті оннаттана кене ударсачытын Тарас не устроевы. Кәтәхен турар мәқаңластағы из дела министерстветін отделын бағағын. А көверге қапсыға жаллар Евгений Ноев, қаңалас оннаттан көк мұннықтан Ақлопкап Николай намдығы. Сөтігіл ханатан ахаравын күнді көрәтшілер саңа келбіттереме барғыт болу, біліңгі тұрғынан оттан бейхін сәтті келілі әқтәрге. А көверге қапсығы бола тұрар, 2 бөлік спортсменлерігер. Бұ көверге олағына мен бейхін сәтті келілі әқ. Бейхін сәтті келілі әқтар уже намны өтіміктәтілер, 6-15 келілі әқ. Нәхеленде лоғыр жағар құттал хуық болутын қатшер сударыстығынек. Қатшер тәрілтілер бөғістірі қапсыға жалар 6-15 келелері маңнайге бөліқтір. Ол күрді күттіні оннаттыны сықы берге қапсыға жалар 6-15 келелі 2 бөлік спортсменлері әржінлер. Сүрді ғалбақ күттатшы дене теметі маңнайге күн түмігінен 104-5 кей ғұрыттарына маңнайге күн түмікті әбет әбет болағына бүгінгі күн түмігінен 212 участник сұруттарда
Олатыттына уапсай көрөхтәһәтчи Ахсан олата 417 киһи диэн болла. Өссөтүгүл хатылы эмете биһиги турнир бут бу нәһиленне логор жаһагар куттал хуок болутун каачер сударыстыбындай комитет турнира сахабыт сиригер кыттаачы Ахсанынан самай улахан турнир болар диэханада кыттаачы Ахсанына. Ака бергөттөна бехинсетте килелэх 2 бөлөк спортсменнера хапсыһа жаллар Александр Егоров юһәбүлү уонна киннөтөрө Иван Кычкин мең хаңлас. Окурдуготтана кыһымуннуктан тустар Александр Егоров мен билер бинаттан жигинен эме мастер норматын толарбут бөгөс болар капсыз буталыкта ратта сүрдәх шөйдик хапсагайдыр бөгөс юһәбүлү бөгөһ Александр Егоров. Оннотан кинене утар хапсыһа таксыбыт Иван Кычкин усалдан бөгөһ. Бу меттана хапсагайга инник жону жорботор эме сыйха диһаныбын того жетерген оттана. Капсага жана халбас карата боллага ди. Бу кихине чорбап бутуңа бире таксана окторон жөһөлбетере бар болачы. Бу көбөлгө капсыһа жаллар 2 эми авиале сахрана бөгөстөрө Петр Собакин онна Афанасий Слепцов. Сыкеберге Лугинов Анатолий Кыхылмуннук Көхмуннуктан тустар Егор Попова атакты хиджар. Боттан Кыхылмуннуктан тустар ола көрөн билер эбиппен бу Лугинов Анатолий Бреслер спортивный клуб бөгөһ сүрдә оттана бәйтәме спорты хүрдәгән таптыр сүрдәгә сәңәрәр ул болар бәйтәттән эме индивидуальный предприниматель быһытнан билебин мен Лугинов Анатолий оннан те капсагайга ме бәйтен күһүн колона хаҗарына кыйны хитесте Анатолий Лугинов Бреслер спортивный клуб. Бөкәвергә Көхмуннуктан тустубута Слепцов Афанасий кыйны сетиһен тагыста. Сыкаверга капсыһа тагыстылар Ярослав Яковлев Томпо, онна километр Шадрин Виталий Усмая университет. Бу Ярослав Попов Ярослав Яковлев Томпо бөгөһ эме сүрдәгәдер кәм бөгөс болар, эме бу аспыт хаңалас капсагайгара 65 килога соһуччу финалга таксыбыта. Онда токомой кыйын финалга таксана бир эметтана 65 кило сүрүн лидерин Айхан Антоновтана коттору хамалтатын билбите. Оны ол дебекөттөн бу эдер кәм бөгөс 65 килога энни курдук улахан тахымнах гран-при хаңалас капсагай турниригер 65 кило таксыбыта. Финалга таксыбыта сүрдәг бихиле билләх болар. Жан бөгөс соһойбут эте. Онда тана билеген кален эметтен бу биһиге госком обеспечение турниригер капсыһа жарыттан эме үеребит. Онда тана бу турнирге меттен кенеха түһүлге мичек кына деметтен эме эрене кайын. Акеверге капсыһа дагыстылар уйгун бинакурап унтар бөгөһ онна кинентер Алишер Расулов кебәйе. Бу көхмүнтен тустар Алишер Расулов эме хүрдәгәдер кәм бөгөс кене бигүтрәбит убайдах Тимур Расулов кен эме күскә туста хаҗибут болар. Көңүл тустундан Америка хакыйра матчы ва встречаларга дигән әлбәттә кытыны болар ул кене бая Тимур Расулов билкен ни кемгә тустан бипип пыһлах мен көрәбенен сыкы бергә ул кемгә тона Ярослав Яковлев кыйны хитиһен тагыста. Бу көвергә тона 40 минуттан тустубыта орта халыма бага Валентин Березкинене кыян таксыбыт орта халыма изҗал министерствотында дела. Акавергөттөн те атана харбадым курдук уйгун бена курафонна Алишер Расулов капсыһа жаллар сунтар онна кебәйи бөгөстөрө. Онна тентона бәткәрһә бай 50 нен орана кыйны хитистәк хымыннуктан тустубут уйгун бена курап сунтар бөгөһ. Күндә көрәчеләр көрәләр болар гыта меха баһалыста утары эпеттәңәре тәһә чугайдык ehilleri маннык ehilleri ордук дооден бапуроспар. Акавергә Evcan behen settekilelere tümüktenne Ivan Shostakov meyhanlas bagaha sanyanna salgı Hatta 15 kilolar Evcanlar kapsıha taksıhtara Akaverge
Sötөгül hana tabana kündü görəçülər A-Kabirge hetto 15 kilolaq 2 bölük erjonları qapsıha tağıstılar. Bu Kabirge 15 kilolaq magnagı bölük boğustura qapsıha jallar. Ondan S Kabirge 15 kilolaq гражданской erjonlar qapsıha jallar. O kurdugattan üst Kabirinen bu kardым üçüdeki hillep diviket maqtal otarı basketin. Bu manna katana üst Kabiri körön olur südda qıraxan evet o kurdugattan ühünlerin sırdatalar o kanada onu birin sırdatalar dokuna biriger kaysa oqsollar olehin ata uspeydan horoq doktoram tügenleri kayana epeke xalıq bun hep gündü görəçülər onu tanalığının A-Kabirgötten bilin qapsı hajallar Nikolay Pavlov onu Anatoliy Nikitin Nurba onu mənə xanlas bağıstıra bu hatta 15 kilolaq erjon гражданскайдар A-Kabirge Bu Kabirge qapsı hajallar Innokentiy Brejnov usaldan mağa baharnay ulus babayha kahummunluk onu kinutara Platon Everstap saqa neftigaz büt bağa S Kabirge qapsı hajallar Fyodor Kharlampiev Blü bağa onu kinutara Vladislav Ivanov Yuhablu S Kabirge qapsı hajat bağıştırı körün kahummunluktan Kharlampiev Fyodor Blü onu kinutara Ivanov Vladislav Bometana sitihilere ögüs bu ota qapsağayga Şu bayda gatı umsa tabdığından oran A-Kabirge Nikitin Anatoliy qapsığını kayda mənə xanlas bağa bu bağa semiyatı sürdağın nikilaq bağıştiyan etiyemete tutatına sitihitemi ögüs qapsağayga da boldun köngül tustuga da boldun Kirita Triumfka Kirita Bosko kelenge tutuna Bəğət elə qaraqıtından əmək körək kütün söp, körəkçü sinağay bar kurdu götən min gördüqpinə. Manna kalenge tuttan əmək bəğət elə atmosferini çüstükdən körək gütə. Üçügəy bugünkü gün tümügünə etənə hərbıdım kurduk 272 kıttaçı suruttar buta. Ola atatına bugünkü körək koyuk kadlı bolar diyen ötə bəğət sabağılı öt teriyatçılar. Toğu getirgöntön bağı hangi gün tümügündən süstördən 5 kiye suruttaran ki hada uskarlı bu budayı pollağına bugün 272 kıttaçılağı öttüna etenge ki ha 10-11 çaskılı tümüktäbi ki hidyan hanalaq bu. Toğu getirgöntön bugün hette 15 kiyle ağırlısı Ardarxanı baharı boluğa. Össe tugula sanatan aharabın bəğət öttən ete sığılkalarından rasyottanar gıtkına A-Kabirge bugünkü gününen erdə qapsıha taqsı buttara 5-7 kilolaq erjonlar гражданскайдар 7-15 kilolaq гражданскайдар ondan nehilenне oloğor jahagar kuttal hoq bolsun qaçyer terilteler veteranlara 6-7 kilolaq bu Kabirgötten nehilenне oloğor jahagar kuttal hoq bolsun qaçyer terilteler ere qapsıhallar 5-7-6-15 kilolara ondan kilinni ondan S Kabirge 6-15 kilolaq гражданской erjonlar onunla 6-7 kilolaq amiyattona 2 bölük гражданскайдар bölüktörüne veteranlara qapsıhajan taqsıqtıra. Bilinge turugunan 15 kilolaq erjonlar qapsıhajanlar A-Kabirge bu Kabirge 6-15 kilolaq magnagı bölük sportsmenlara tustahajanlar ondan ühüs S Kabirge 6-15 kilolaq erjonlar qapsıhajanlar 6-15 kilolaqtan 2 bölük magnagı bölük tedaqpinatan horoqtar öydəbə küt bolu magnagı bölükten bollatına silovoy strukturalar baharnaylar spasatellerden 2 bölükten гражданскайдардан öydә bildaq bolu qutunada S-Kabirge Vladislav Vasilyev mançarı tühürgetine baronsa prizora oğulurga Yuhablu kayını hitihen tağısta sürdaq amete bir broskovay olu kayda ondan bir xottar ulan kebiste Kharlampiev Fyodor Blü bağın Kündü görəçülər tabu Suriyargıtın əməyə bartın ağa körələr abun bartın uspeydi hatibun heqəmə ulaqan maqtal utarı manna kəmə sılastık Suriyargıtın ehin Jokuskaygattan bar bolargıt bəğət kəlengit elə qaraqıtman körərgit orduqtaq bolu etə diye hanemin bəmətün hana var
Сүрдәгә шугай манна атмосферный көрәктәһи була турар. Бәйтә республика чемпионатыттан туктайтага вакытен бәгә спортсменнар сыналабыттыра. Оннан бу НВКлар прямой дохтактырын тон Дети Азии була турардан Себастьян билеген бу триумф эре өңөтүнөн туханаммыт. Бу YouTube прямой эфирин тарьялы работа. Оннан спорт Якутии социальный сетимнәргә рәме бәйтә бу хәфиддер көрдөрөр булыктак бастың барагылар эменне барытына устан тахарар. Сүрдәгә шугайды кустар Александр Посельский. Оннан 2 күн төмүгүнән бихе команда Айран ден блок. Әме бәгат бөтөкәнне кемгә сайдан рәдәте блогы көрбүккә полы күрәктәһиләр сырдатар. 2 күн төмүгүнән маннаттан блок таксыга YouTube-ка. Күгәстә кәпсә тәкәтенник. Бәям туспына неме кырдык ахтан анан ахаран ахпан багарабын. Мен аттан бәям нәһиленне логор жагар куттал хук потун качар сударственный комитет надзорный департаментен инспектора болабын. Атым Максим Дмитриевтен. Бәм аттан профессиональный комментаторың ботакпын. Көннөрө тустууну саңаратчыбын капсагай таптачы болабын. Тонетинник билген бу докторы мен буланы тон хадачам хылым хадачам ден манна яка кепсәһен ден. Оннан бу комментарийлары көрөлөрөм мына. Хәтта ыйтыларга хорыйдаһан ден булар. Оннан билген оттан көрдөһөн көрөм описание орокайын ден. Описаниены көрөрүң күндү көрөчүлөр оннан манна энник бу просто ыйтачылар ба булактырына оттан көмө быһытнан этәрен описаниега көрөң ден. Күндү көрөчүлөр баалыста. Yorgonu tarasap Janoqa 5 hakkın beragın Bracheska 5 hakkın ülüyakta Hakamga bu kaverga kapsığını kayda Kök mındıktanı Hakan Respublikanı Spadın Mastera Ofisini Ülehete Piotr Sapronap Ağırlarlar bu kaverge hakatır bu kapsağa cidden bir destere Hakayır Spadın Mastera İccalı Ministersivetin Jakuskaydağı Adyalın ülehete yorgun uybanıp Vanna Usaldan bahana Hulu Spadı'dan Ilca Barıhap Maksim Çirikap Eduard Bursa belemlerler Kahıl munduktan ki bütün Spad Mastera yorgun uybanıp Tağınik kahıllahtır yok Hakan Respublika'dan Piotr Elmiselik Sepriye Şempiyonatıgar 13 yıllığa 32 keyten 2 mesleğe Hülbe bir hılga Respublika Şirbağız keyten şempiyona Respublika'da derini Barwan Sapirjora İccalı Ministerin Uhatta Allah diyordan 5 keyten Barwan Sapirjora 16 yıllığa diyordan 5 keyten şempiyona Kaldiyep birihin Şirbağız keyten şempiyona Sport Master'a Nürgün İbanov kahılmandık Nürba Tustuvas Koltidilayçıda İccalı Ministersivetin Jakuskayda halatını Appıhıra Oda saçıda olca barıhap usaldan bahane hulusfada. Maksim Çirikap Eduard Bursa belemlerler. Kapsığını kayda Respublika şempiyona Vanna Prijora İccalı Ministersivetin Tölkadın Prijora Sport Master'a Nurgunu Uybanov Jakuskay Korat İccalı Ministersivetin Maksim Çirikap Jangolohun bıhır soluspata Eduard Bursa Jangolohundan törüttağ Jakuskay İccalığa Ministersivetin Ivan Deshkovskay Ayal Sipsep belemlerler Özkeberge tağıstılar Stanislav Evristep kebeyi Jolustan kelsiyep kangalas Aysen veri kurap Leonid Petrov belemlerler Köyünüt işte Tasta janıttan törüttağ Jakuskay korat Adjalın eppettağ lühede Eduard Bursa Ivan Deshkovskay Solyevna Peristap Ayal Sipsep Jakuskay İccalığa Ministersive tağırırlarlar
Бу онна өскөбөр ссылкалара төнне описанияга баалар дени хитиннер билерме хаманна оператор болоттар. Онна билеген отон описанияга каннык ыяхыннар, каннык бөлөктөрө, каннык көбөргө тусталларын хуруян тахаттырыппыт. Онна тонунан көрөн багат соттанан көрөр боларың, ссылканан киреңит. Слап Эвристап. Агырлалар Айсен бені қурап қаңалас, Леонид Петров Амма, Юрий Труаев, Яруаев, Анатолий Иванов білімнелерлер. Акверге қапсыны қайда қығылмындықтан Жекускай бұқыға Николай Диаханов, Хеттон 5 килолақ бұғыз. Төте күнді көрәтшілері қыратық аралжайдың дағын өттен тоқтан көтін қалаған әте тоқ порядковай тугунан сетканан баран ихенген әне успей давака қалаған кем кайбытын кем қаябытын рейхін көрбеккен қаз бейді кейіні сирейнен білеріме төтшірдағы ғырахан ол күрді көттен білеген онныбын бұллым ақа бергі қапсайы тағыстылар Руф Николаев чүрөпшітағы физкультурны институт бағаға онына кемнутары Николай Сивцев мен қаңылас бағаға бұл көберге Қапсыға жалар 65 килолақ нәхелене лоғар жағар күтті хуқ болтын қачер тәрелтелер бағыстыры Иван Дичковскай судебный пристав, онна Аял Сивсеп Жокускайдағы из дела министерстветін отдела. Сықы бергөттен білінгі тұрғынан қапсыға жалар 65 килолақ 2 бөлік спортсменлер гражданскайдар кығы мұнлықтан Айсен Бинакуров қаңалас, онна кемнутары Амматтан көк мұнлық Петров Леонид. Онна бака бергөттен білген сүрін болғымта болан тұрар өттен тұстуыны хәңер әчілерге тоғы жетірген өттен аға берге кәннеге кәмге хәтті 15 келеғ өттен әме лидердар ақсандырыр сылжар бәғыз Николай Сивсеп мән қаңылас атапын күттен өттен атақа кейден кейтін үшөй байтыға құратны оқтырын күйіні христе онна салғы өттен 2 әргирге құттыруыта соқтағыста Сивсеп Николай мән қаңылас бәғыға бака бергөттен әме көрін кәбіхің Кыһыл мұнлықтан тұсты хаджар бәғыз Иван Дичковскай бұл ріңгі түрге боронса призора 65 келеға дері Иван Дичковскай бәйті әттен көңіл тұстуға Российская Федерация спордың мастыра чүріпчі бәғыға болар. Бәйті мен білер бінен әттен бәхес нөмірді оғы спортивны сколатығар әме көңіл тұстуынан үйеріне хаджы бұта. 6-15 келе бұсы көберге тұсты хаджалар. Білеген әттен әбей описанияға тақсыға онны ме көрер боларын күнді көрәчілер. Сүрәғал жәбәкке онна бұл маннық әлбәқ бапростар бар болалар, ол бапростар қатыланалар, оны бұл манны комментария түні бәғіт үйәә тақсаңы тейін көріргіт әбіті болылар дейін түн сүрдәқ мақтал болу өті күнді көрәчілер. Ақа бергі қапсыға жаллар Арылқан Сергеев, ұнтар бұғы онна Насим Иванов кәбәйі. Бұл көк мұнлықтан тұстар Ақа бергі Насим Иванов бәйтеме түні сүрдәқ Қапсаға жет бәғыз болар аттаны кеннер тренердері Михаил Иванов кәбәйі түні мұқычытуғар жарықтыр сүрдәғі түні үчігай тренер бар оғыларын барын түні қаран қаратын құрды қарыстан бәйтін оғыларын құрды олық бөбәйден итен тахартыр ұры тұттан үчігай бағайы бары бір кәм футбол қалақ әтілер бәдер ден қалан көк жүхіннәқ кәбәйі мұқычытын олаттыра сүрдәғі үчігайдік көстер болат жүттіні онны түні жақчы бәдердер құрды қапсайхалар әті бұл олаттар Білеген өттін олаттар өттін бұттарын әті бұған систерін әті сетен номны олатан әт тұтанлар өттін бұл ұжы әтті 15 еңкелелерге қапсыға ғыжалар. Списага мен манны қайдақтағаны тахарар кығым соқ бағахамия маннық бапыростар балылар әті списага өттін ара социальны сетімлерге спорт Якутия еңін кереңет көрі құтын сөп кенемия манны өлілі сылжар. Списактар өксіна спорт Якутия тахаратчы әргейдерінен. Бұқа бергөттіні Аял Сипсеп қапсығыны қайды Аял Сипсеп бәйт өттін әме нам дағыға болар қапсағайды ауыт әме номны ұратта Сықы берге Айсен Бинакуров онына Петров Леонид әме қапсығын тағыстылар білеген Сықы берге қапсыға тақсықтара таатта бәғыға Юрий Яроев онына кенінутары Анатолий Иванов қаңалас бәғыға Бұқа бергөттіні білеген қапсыға тағыстылар Нюргун Давыдов Уфсин бәғыға спорт мастера онына кенінутары Максим Замарщиков Жокускайдағы Бахарнай Хлуспа аппаратын эппеттәг үләһәтә Максим Замощиков бұқа бергөттен білеген болғымтын урок қайың бұқа көк мұндықтан тұсты хаджар Максим Замощиков бәйттен қаңаластан хүджет бағыс болар көңіл тұстуға Российская Федерация спордың мастера мен білер бінен өттен оғылырға андойды призора
Россия чемпиона. Онутана апсагайга кәнеге кемгетона мехин бәтин көрдөрен испит бөгөсөтө. Онутан кәнегенен токтон калбыта. Тогы жетилгентона бары Жон барытына эдер болбат, жей кергенденер, онутан кыхалга тона элбир, тонуннук Жон арас болар, кем халгы жарыктанар, кем жарыктанан бүтер ден, тан кихаз биди кейттен бәйттен тулуктақ, тан билеген бұ көверге сүрдақ, класстақ бөғістер қапсы хажалар, кыхымыннуктан тұстыр спорт мастеран ергунда бұйда пәме қапсағайға көріқтес біті, номну аратта бәйтамма бөғыға болар, билеген оттан уфсинға өлелер. Уфсин ден оттан управление федеральной службы исполнения наказаний ден болар. Окурдук оттан истергит болу оттан көбердер тыстарын ырык ажақай. Көберге қапсығыны кайда кыхымыннуктан тұстуыта Арылқан Сергеев сунтар бағыға. Көберге оттан көхмыннуктан тұстуыт Анатолий Иванов кайыны етесті. Онна Ероев Юрий тата бағыын бір қоттыр улата. Көверге білген қапсыға тағыстылар Прокопий Сабакин татты бағыға онна Пантелеймон Николаев. Үйәе білі бағыға бұл 6-15 келеләқ әр жонлар 2 бөліқтірі. Көверге білген қапсыға жаллар 7-15 келеләқ әр жонлар 2 бөліқтірі. Тит Васильев нам онна Данил Данилов нам 2 нам бағыстыры қапсыға тағыстылар бөліққа. Сәребе өбіргі жәті бәхендер тир. Bir тәрілті олаттарын, bir дойды олаттарын. Ол күрдігіттен көк мұндықтан тұсты бұты. Данил Данилов бәттүрген кайыны хетиен салғы кисергерге қоттыруыта соқтағысты. Бұл комментарийдарға көрін кәбіхін күнді доғыттыр ковер әйінден бартын хұрыйдылар, ковер Б, ковер С ден. Манна С коверге тол кәмге көк мұндықтан тұсты бұтпан Николаев Пантелеймон үйәе білі бөғыға кайыны сетіхе оғыста. Пантелеймон Николаев өтәменеме білір бінен Қапсағайға Саха Республикатын мастерын толыр бұт болуқтақ сүрді ғалбаға турнирдарға бастаталан местеліген кәлбет бәғыс болыр. Көверге ол кәмге қапсығыны кайда көк мұндықтан тұсты бұт Арвидас Никифоров модын бәғыға бәйті тона горны бәғыға бөме сүрді ғадыр кәм бәғыс. Көверге қапсыға тағыстылар Тимур Васильев Чурапчатаға физкультурный институт кығылмыннық онна келінутары Николай Соловьев нам бағыға. Көверге қапсыға таққаны әлілер Сандар Кривошапкин қаңылас онна Семен Владимиров татта. Семен Владимиров Российская Федерация спордың мастері көңіл тұстуға қапсағайға Саха Республикатын спордың мастерын толар бұтаду қомайоғы хем білбәппін. Эти эһиги көрүгүрүгөр комментарийдерге ханнык яахыннар ханнык көбөлгө тусталарын тахарды бут. Энен киреңгет сеттереңгет көрөрүн күндү көрөчүлөр диенин үрөмете. О курдугуттан бу көбөлгө схватка толору ытылларыгынна быхлак нургунда выда вакытта Максим Замощуков атына бет ухуннук тухуннулар. О курдук көбөлгө бет түрген кыйны хетесте спорт мастера декка. Элбек көрүнгө болор атына көңүл тусту капсагай ден Әлбәқ көріңінен атырар, сүрдағы ғырықан көріңнер, таатта бөғіға Семен Владимиров. Кәндігі кәміңеттен әме лидердер ақсанларыттан түспәкке хәжер қапсағайға. Бұ көбергөттен өніргін да бұйдап Максим Замощуковы көйен бір құттырулан кәбісті. Ол ең кейгелер. Судьялар ең келен қайылар. Хорошо. Көбергөттен білінгі тұруынан қапсыға жаллар күхі мұндықтан көрін көбейін. Әсен Паскачин кәбәйі олар спорт мастера бачадар хағығар. Мен білер бін өттен саға 19 болуқтақ. Онда кенін өтірі әріл сәменіп. Үйе жаңы бәғаға Әсен Паскачин өтті кәлінге кәңгеме
Pedestalır dükükteritten tüspet ol kemgetten bu keverget türgen targan kıyını hite husto sport mastera tata baharne huluspa pettaglı hete hargalan bütüne. Bu kevergetten görən beheng bilgin ılcıpıt taksan kapsıhıga Turkmenistan'tan Seyran Pernazarov ondan keyin notara Yuri Yadorov çorapçıtağa baharne huluspa pettaglı hete. Bu kever. Sıkı bir gol kemge kıyını hitiste kıhımınlıktan tustubut çırapçıtağı fizkulturna institut bağıha Timur Vasilyev. Обожден это күндік көрәтшілер білеген өттіні хекайтан кәбіхем обожден обеспечение безопасности жизнедеятельности ден ола ветераттон сотрудниктар инден өйдеу құтыннада онна гражданскайдар ден өттін өйденірі болу. Ата жигинен инне сотрудники ден хуруттарарыгы муппаратати. Када барынан хуриян кабис биттарча болдун. Ок када ака бир гола брюсли курдук оян турда бир кибит. Капсыгынды кайда кыхымынлыктан тустут Айсен Паскачин. Семенеп эрел үйә жаңа бага хөнөттөн бир хоттурулан кабисте. Спорт мастера Айсен Паскачин кебайы. Салгытын ака бир геметтен сергексии. Акаверге сергексии де Канада күнді доғыттыр Егор Захаров татта спорт мастера онна кино тренер Густан Брощев үйә білу еккен көңіл тұстуылыған мастerdары болалар өтті білеген өтті бәбәлерін білселдері хүрдәқ болан өттен қайда қапсығы оларын кемді білбәт Бұ кәбергөттен бәт түрген кайыны Юридия дұрап кайын тағысты жеппытын оқтыран оннаттан білеген әме бұ кәберге бір қапсағай виртуаға Қапсайга Саха Республикатын спордың мастера кәбәйі бәғыға Владислав Левчиков әмияттан әте әтәні харбадың күрдік Михаил Васильев күрдік улахан тренердақ бәғыстыр бұ Айсен Паскачин болдың Владислав Левчиков болдың Уйбан хәмәнәп болдың отта бұ барыттан әте бір осколаттан тақсы бұт олаттар Михаил Васильев осколаттан ас бұт олаттар Михаил Иванов простыгның Кыхым мұндықтан Көк мұндықтан бұ кәберге Владислав Левчиков кәбәйі бұғығы Кені білеген өттіні өләтінен, едетінен нәхілене лоғар жағар күтті хуқ болтын қатшы яраттан тәрілтәғі өлелер болан ғуымчығыз бұғығы олығын бұ кәберге 15 келеға тәрілтәтін аттан қапсыға жар кәбәйі бұғығы Владислав Левчиков А кәберге өттін әтіні харбыдым күрдік 15 келеға 2 олыған тұсту мастардара тақсан қапсыға жалар Егор Захаров татта онна Нұргустан Брощев үйә білу Сыкаверге қапсыға жалар 15 келеләқ гражданскайдар Гаврил Шергин Түрген Хорошо, ага. Уже дем беспекин. Сотрудники дем дивидем. Что болду, ничего? Сыкаверге қапсыға жалар 15 келеләқ гражданскайдар Гаврил Шергин Түрген спортивный комплекс оннаттан спортивный клуб комплекс тентасы әттем онна киннутар Анатолий Акайомов усалдан бұғы Бұл сыкаверге тұсты хажыр олттар әметтен қапсыз бұттырар атта саңа кәлбет олттар бұл бадақ бұл көріңе Гаврил Шергин өттен ұру тұрукаттан жарықтанар ол бәйті тренерді реңін әті көңіл тұстуға олырғы онтан көк мұндықтан тұстар ол Анатолий Акайомов оттан әме Әлбәқ лидердері соғытчы оқтыртан Әлбәқ жөні соғыппыт ол болар. Бәйттен мен білер бінен ағату студияна. Оныттан әме Джон кейіннік маннық сетихеті олақаннық оттан мен білер бінен өтті білбәппен әрәрі. Hem bir ötönünlük қаз бидді ұяғыңа темный лошадка ден понятия бар болар. Оныттан нүк темный лошадкалар қаз бидді лидер өтін. Оқтырын кәбіхәтшілер, ол оннук темный лошадканан болар Анатолий Акайомов. Усалдан баға ағату студияны. Ака вергөттіні Егор Захарова кітері Брощев Нұргустан қапсыз пұттыра. Номно 3 минута ақ сон әрәр. Бұқа вергөттіні Владислав Левчиков кітері Анатолий Семенов қапсыз әжалар. Анатолий Семенов кығымынлықтан тұстар бағыса суд приставтар. Суд приставтар бістіләді. Оттын ака вергөті Беге Егор Захарова мистер Качерга егенден аттыларынан білір өтебет, оны ол дебе көттіна Качергаға төбәхін бір бәкке Нұргустан Брощев үйә білі бәғы өттіна опытынан тұғанана қапсығыны қиян тағысты онна Егор Захарова бір қоттыр ұлата.
Жараттан Акаверге билеген капсыха тақсар кыһы муннуктан уйбан хеменеп чурапчытагы физкультурный институт спорт мастера онна кинне тура Артем Аконечников. Орта халыма кыһы муннуктан капсыхар бөгөспүдөттө билинге туругунан сахабыт сиригер бир лидер болар. Булырыңга түһүлге 15 килога жере муңутур кыйылага уйбан хеменеп бәйта кебәйи мастагыттан төрүттәг ол болар. Оннаттан король абсолют актен ат иңер биттерете кинеха көрәчүләр. Бу кебергөттөн очараттак итана Владислав Левчиков ситиһен тагыста. Билеген бу кеберге бүтәһик паранын ыңыраллар аял үткен мәхаңластагы баһарны хулус пабайя спорт мастера онна киннутра авиали сахраны бага Семен Громов. Сыкеберге капсыха тагыстылар Анастас Яковлев кыһы муннуктан бүлү бага онна киннутра Аскалон Федотов чурапчытагы физкультурный институт бага. Өсөтөгөл ханатаны харемета багар обожедене билбек олорор көрәчүләр багы поло обожеден сотрудниктар ден кылгатана тек кашып. Обожеден это обеспечение безопасности жизнедеятельности ден. Букаверготона хавсайды жаржону уолтары көрөн кебехин аяллы эткене кетери Семен Громов аяллы эткене тон республика чемпионы болар бехин сетте келеле абагостөргө мен каңалас чехин представляйдыр оннан көк мундуктан тустар Семен Громов бәйте усалдан тамбатыттан сыджаруу болар бәйте ягыскага үйренер эте онна көңүл тустууну төнеме утумнактык жарыктанан ягыскада болдун усалдан да болдун чехин көмүс элбакта көмүс кабит уол болар Семен Громов көк мунду. Акабергөттөн эте кыйны хитисте кыһы муннуктан тустубут уйбан хеменеп чурапчытагы физкультурный институт кебәйи мастагын спортсмена. Сыкабергөттөн капсыха жаллар Яковлев Анастас Бүлүбөгөһө онна киннутары Аскалон Федотов 6-15 килелек гражданскайдар кисеха жаллар Сыкаберге билинге туругунан бу кабергөттөн 6-15 килелек сотрудниктар бүтәһик паралара аял лыткин онна Семен Громов. Мен хаңластагы баһарны хулуспа этерәдин бөгөһө оннан авиали сахраны бөгөһө. Акаверге капсыха тагыстылар Александр Иванов усалдан бөгөһө онна киннутары Уйбан Сабакин модун онна татта бөгөһө. Уйбан Сабакин спорт мастера капсыгайга Антон Александр Иванов ме көңүл тустуу представителе болар. Сыкабергөттөн кыркы эчеи бар болла быһыла. Кыһы мундуктан тустар Анастасия Яковлев оттан каратык доголоң нуреңнир. Салгы тустабын дете. Оннан олар салгы тустан бардылар. Бу каберге аял эткин Семен Громов, Акаберге Александр Иванов Уйбан Сабакин, оннан Сыкаберге Яковлев Анастас Аскалон Федотов. Акаберге токтоккайын Акаберге тона иккен оттан эме тустууга элбэх тон опуттагы оттар ол курдугуттана бу каберге сүрдах кырыгыбайдык атактан салгы тона ол приемын сетери токтон калбакка салган кыйны хитисте Семен Громов авиали сахраны бөгөһө. Онна тонами бу яһаңга сүрдә улахан заявка горда аяллы эркене бир коттор улан кебисте. Бу каберге билingen капсыга таксыктыра 7-15 килелек нехленне логот жагар куттал хук булдун качер терилтелер бөгөстөрө. Бу каберге сөтөгөлөтебен билеген нехленне логот жагар куттал хук булдун качер терилтелер 7-15 килелек бөгөстөрө таксаллар. Ол курдук Степан Макаров тагыста чурапчытагы баһарны хулуспа петтагы хета онна киннутары Семен Тимофеев юһа бүлүтагы баһарны хулуспа байыга спорт мастера. Табу Семен Тимофеев булырын эме сүрдәгы шуга капсыгылары көрдөр битә бу биһиге түлгә битигәр быел дагына тона булырыңгы планкатын жүһәрбәтә болу дигән төнәрәне кыйын. Акаверге токтокайын дебитим барын оны те тутатына арал жок субутум асыкаверге тон ухун
капсыһы кеннеттен капсыһыны кайда Аскалон Федотов Чулапчатагы физкультурный институт багаһа берген капсыһа таксыктара Сыкаберге Алексей Андреев мен каңлас багаһа уанна киннутары Егор Алексеев юха билү багаһа Акаверготтон это тустахаджар Иван Собакин сүрдах фанат болар капсагай спортугар мен көрөр бер модунга бестен онна сеттен келен жарыктана хаджар болачы кири жарыкка оннотон оннук жарыктанан кене спорт мастерын норматан нойдохон доллар бута ол көрдөгөтө чекөрдүгүт иккилите бестен онна сеттен жарыктанар ол боларын быхытнан олох капсагай чувству даута сүрдах кырыгыбай боросок оңорон эпете кыйны хетисте Уйбан Собакин таатта бөгөһө модун представителе Бука верге бәттүрген кыйны хетисте көк мундуктан тустубута Саха Республикатын спорттун мастера Семен Тимофеев юхабылу Сыка вергеме бәттүрген кыйны хетисте ме эдеркен бөгөс юхабылулар бир томус туттара эдер уоллара Егор Алексеев юхабылу Акаверге тахсана тонномну устаңалы турар Александр Васильев усалдан бөгөһө кенене тара тахсыга Николай Чембарисов сунтар бөгөһө Букаверге берген капсыга тахсыктара Сима Яковлев горная бахарны хулуспатын байыха онна кенене тара Иван Болтунов Иксаллах быһымайгы министерствотен сакасеринага управлениятен эппетте улехите Сыкаверге капсыга таксары тураллар Тимур Андреев Түрген спортивный клуб бөгөһө онна кенене тара Петр Прокопьев нам эңсейле хожотун бөгөһө Акаверготана капсыһы намны хагаланна оннаттан этеме эдеркен бөгөсө Васильев Александр усалдан бөгөһө капсыһыны умсатардан сүддах кырыгыбайды кыйны хетисте Акаверге сөтөгөл ханатабын күндү көрөчүлөр 15 килелер эржоннор капсыһажалар гражданскайдар Буковерге 15 килелер нехленне ологор жагар куттал хок болдун качер терилтелер капсыһажалар оннотон Сыкаберге 15 килелер гражданскайдар капсыһажалар Акабергөттөн уолаттары костуһуннаран эреллер Барастыгының манна тенкеһе таксан кийсен таксыбы дебит теннигеме маңнайгы эргиддерге бутур болачы тогод етерген отыкыттачы сүрдә халбак ол олehen отбу Александр Васильев усалдан бөгөһө бирит 2 уолын кытары таксан капсыһы жар билеген оттана эме хаяндагын эти кыйбыт курахан кабан ыппакка кыйяннада бу кök мундуктан таксыбы Николай Чембарисов Өсөтөгүл ханатабын Акаберге 15 килелер гражданскайдар капсыһажалар кыһымундуктан Александр Васильев усалдан онна кеннутары Николай Чембарисов тунтар бөгөһө Букаверге капсыһажалар Сима Яковлев горнайдагы бахарны хулуспа байыһа онна кеннутары Иван Болтунов оннуттан билдирәппин кыта тутатына Иван Болтунов ыксаллах быһымайгы министерствотен сакасеринага управлениятын байыһа кыйны сетисте Сыкавергөттөн 15 килелер эржоннор бута капсыһажалар гражданскайдар ол курдука Тимур Андреев Түрген спортивный клуб онна кеннутары Петр Прокопьев нам бөгөһө Букаверге билен капсыһа таксыктара Григорий Федотов усалданнагы бахарны хулуспа эппетагылехете онна кеннутары Виктор Иванов Жокускайдагы из дела министерствотен отдела Буковерге капсыһа тагысла Григорий Федотов онна Виктор Иванов Акавергөттөна барынетана харбытым курдугаме 15 килелер гражданскайдар капсыһажалар Александр Васильев усалдан онна кеннутары Николай Чембарисов сунтар бу отона кылгас манныка чумпу таксыбытыгар отона этен ахаремете бүгүнгү күн төмүгүнөн яхын төмүгүнөн 212 кыттачы суруттарда ол курдука 5 килелер гражданскай херейдерге хүлбе 9 кихи 15 килелер гражданскай херейдерге 4-5 кихи
Бехин сетте килелек сотрудниктарга 12 кихи, 15 килелек сотрудниктарга 36 кихи, 15 килелек сотрудниктарга бехин 1 кихи. 15 килелек гражданская средерге 67 кихи, 60 килелек тыктабыллаг ветераннарга агыс, 10 килелек тыктабыллаг ветераннарга 9. Вопсай аксаннар өттөн бәм соттан эме хейка тахарыгым, ихтиннерегим. Бүгүн өттөн бүгүнгү күнгө 5 ыяхан капсыгар алкордуга сөтөгүлө 5 сетте 65 сетте 15 6 сетте. Сыка бергөтө ол кемге кыйны хитисте кök мундуктан тустубут Петр Прокопьев. Намдага. Бука бергеме тона кыйны хитисте кök мундуктан тустубут Виктор Иванов из дела министерствотен үлэхете. Сыкаверге булин капсаха такыктара Кирилл Дорожкин, кабаи багаха, уанна кинлютары Василий Савинов. Нам Кирилл Дорожкин оттон бәйті хаңалас багаха болар, оттон білеген кабаи чехин көміскүр. Көңіл тусту представителя болар әме. Строяп, егуат баранап, бәлемнәләләр. Оннутуна барын өтәтәтәнә һәрбәдәм күрдек. Акавергот Александр Васильев 2 солун кайда дәканада. Барын кирән тәбир валатын ки атыгар таксан кир биден умсатардан һәрбәдә онда тәблигин әме. Ол җиңнәк вала таксы үтен әме кайда. Александр Васильев гадәләм һәкән усалдан вала кайны һәтияне ки сәргергә каттыута соқ тагыста. Акаверготтан билген капсаһа тагыстылар Валерий Иванов, Юхабилю ванна Киннутер Вячеслав Лыткин. Амма дагыһа Ботона Америка хылмундуктан тустар болу көрөн кабихин Валерий Иванов буулатон Юхабилю өргөтүттен сылжар болар атын Юхабилю ден болар аганытан бехе тутатына Юхабилю апсагай уятын санаан келебет каста төгүлләг атын каста сылы сугуруччу кубакка хайна болла хаҗыбыттара оннотона бу Валерий Иванов эме бәйте ужора хем бир капсагайга спортмастerdара бар болуктактар онна ол курдугуттан Юхабилю казбидди огото болдун казбидди эркихите болдун капсагай ден көрүнгө Хапсагай деген доден вопросы айтактарынаттан хем бир акаста мат кахандаганы. Окудугутан бу Валерий Иванов билеген эметона. Юхабилю чехин көмүскәри таксан капсага жер. Кенене тараттан капсага тагыста Вячеслав Лыткин амма дагы. Иккен эметона мен сүддә хәләр кем багыстыр быгыла. Бу кавергөтөн көйне христе Егор Нафанаилов. Сыкаверге хапсаха тагыстылар, көрөнгө бехинга кыһыммыттан Яковлев Леонид Тампабага бәдә бехин сетте киләгә тон тахарлакты кисәрәтә. Онна киннутер Постников Федор Таттабага, Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастера. Бу каверге тона намно хапсаха тагыстылар. Александр Неустроев из дела министерствотен үләһәтә. Кыһыммыттан онна киннутер Егор Баранов Уфсин бага. Акаверготтана Валерий Иванов Юхабилю багаха кыйыны хедисте оннаттан 2 эргирге коттурута соқ тагыста. Санатана харабын этого 2 эргирге коттурута соқ тагыстан дигәндә тылларатар боллактына бихи кабыллана система атын хогус болара бу дигән балагынан рахсы баккын 2 та кайтары кадлы испехек бара турар. Акаверге хапсаха тагыстылар көхмуннуттан Дмитрий Шестаков амма багаха онна Максим Кононов әме амма багаха. Бу кавергөттөн эме сүрдәк тетимнәктик Александр Неустроев Егор Баранов бәвәләрен кайсан кабистелер билеген хапсаха таксыктара Дмитрий Эспек Каңластагы бахарнай Луспабаеха спортмастера онна киннетора Олег Тимофеев Нерингуритагы из дела министерствотын отдела. Ол кемгөттөн каверге хапсаха жаллар Леонид
Яковлев Тампо, оннотон Федор Постников Татта. Эбрастыгының бу Соковерге хапсы хаджар Леонид Яковлев мен бутуйбут эбиппина. Икки Леонид Яковлев пар эбит Тампого бире боллагана үйәбүлүттен тардылаак Тампого үйөрүнө хаджар Леонид Яковлев пар. Кандеке кемгөттөн эме кас турнир айы местеле хаджар болар бенсетте килага. Оннотон бу бете Тампо. Бәлерин олдара Тамполор Леонид Яковлев тақсан қапсы хаджар 15 кило. Онна кинну тураттан эме бир Сахасерена быйылгы Николай Тарская береген өрүн көмөс призера Федор Постников татта бага. Федор Постников танеме бәйті тустуга хатын чурап чытагы спортивный школага аспыт бегос болар. Онна тонбага мен көрөр бар уолаттана манна Триумф спорт уорага егер мамага күрәктәһи бола турарда, онна мек күрәктәһи хаҗарата, оннан аттана бу тустуг болыттар жалык эргичи хайдылак болыттар боланнар. Бага мама бүгүн капсагай дигән булар. Каверге хапсай хаҗаллар Дмитрий Шестаков, онна Максим Кононов. Амма бегостор эккен хәтта 15 килелек гражданской группа. Бу каверге хапсай хаҗаллар Кахамуннуктан Дмитрий Эспек, Олег Тимофеев. Бу лагына хәтта 15 килелек сотрудниктар группалары. Оннан Соковерге хапсай хаҗаллар Леонид Яковлев, Федор Постников, 15 килелек гражданскайдар группалары. Капсыгыны кайда Хакы Республикатын спортын мастера, Хакы Республикатын сәттуан келегдер абсолюта чемпионы Дмитрий Эспек. Қағала сұлуғыны бағаны сұлу спортыны байыға. Аңырылалар Данил Буртақап үйәбілі. Үксаллақ бұғыға майгыға министерстіві. Уанна Юрий Сон әме үксаллақ бұғыға майгыға үләлер қамсыр министерстіві. Бага вергөтөна капсыга таккан эхеллер Данил Буртакап кахамуннуктан үйәбүлү бага бәтә оннотона билигене иксалла быгымайгы министерствотун сакасырынагы управлениятына петтә гулехета кахамуннук онна кинне торамиятона ол жетерелтеттена Юрий Сон капсыга тагыстылар көхмуннуктан. Вергөтөна техтүннөрү көтөна кыйны хитисте көхмуннуктан тустур амма бага Максим Кононов. Эскевергөтөн капсыгыны кайда көхмуннуктан тустубута татта бага Федор Постников. Кемун тустуга спорт мастера Российской Федерации спорта мастера. Данил Буртакап оттан мен билербинен үйәбүлү бага болар. Эбетер үйәбүлү нама дебитинду. Кахамунуктан тустубут Данил Буртакап аксаллак быгымайгы министерствотен сакасырынагы управлениятына кыйны ситисте. Каверге хапсай хаҗаллар Игорь Сандулин Кахамунуктан нам бага онна кинтер Валерий Киприянов Түрген спортивный клуб бага. Баковерге билеген отта капсыга таксыктара государственная противопожарная служба аппаратыттан Вадим Винокуров кахылмуннук онна кининутары Ян Иреме судебный приставтар бегостура Баковерге 15 килелек сотрудниктар группаларын бегостура Каверге капсыгыны кайда кахылмуннуктан тустубут Игорь Сандулин нам бегаха. Игорь Сандулин эметтона капсагайда бутан намны баратта манна Триумф спорт орагайгар ахачынан үлелир. Ахачиден оттана хозяйственный часть өттүн салайы дем болар. Соковерге капсыга хаҗаллар Николай Винокуров өлөхмәттән онна кеннетары Жулустан Когданап каңалас бага.
Öse tөгülöttön kim kanlık köbürge tustарын butuyar köröçüler bara bit bollaqıtına manna kommentariyalarından üyeha taqsanğı da körölgütüger kördühebin. Enya barata surullah hajjar sılkalar ame kommentariga bartıyar bağlılar. Bu köbürge olkemine Türkön köyüne hitiste Vadim Vinokurov, Государственная противопожарная служба хакахринага аппаратын представителя. Bu köbürge hapsaha tağıstılar Ариан Левин, суд пристав Онна Петр Прудецкай. Ыксаллах быхымайгы министерстветін сақасыринағы управлениятын бұғыға. Köbürgöttün namnu hapsaha jallar nekenti darbasat tompo Онна киннетер Ларион Андреев хаңалас. Оттона köbür туһунан кепсехпин бағарабына. Көх мунлуктан капсаха жаллар Ларион Андреев бәйте мирнеттен төрүттәк бөгөс болар хаңалас чехин көмүскүр кенеке кемге спорт мастера Российская Федерация спорттун мастера көңүл тустуга Онна капсагай дахан тустуга Саха Республикатын спорттун мастера. Бүтехеген оттон хаңалас капсагайгар Ардархан атын сүкпүте. Оннотон 400 хокко байдан наградыламда. Хаңалас капсагайна муңу Турка йылагын оттона титулун көмүскәбите яканада. Оннотон билеген кенне тара таксан капсаһаҗар иннекенти дарбаса. Бу иннекенти дарбаса фәмия бәйте көңүл тустуга олимпийская эрелләре белемнер училищега үйрәнә хаҗыбыт ул болар. Оннотон билеген мен кеннеки көрбүпүнән Вячеслав Дьяконов иң боланнар оттона фис дугунан жарыгыралар опсайнан кроссфит иң чаханан. Эти хана чапжигидди улаханны тустубат тахлага оттон билемәне каныгар бар боллага тустубу уже кемнәргә школа кемнәргә школата чугай. Оннотон физиката билеген сайттан Ларион Андреевтен мен ханы ихбаратын тәңге капсыхара болу диханыбын бәйте томпа бөгөһө иннекенти дарбасы. Оннотон Ларион Андреев оттона кихи бары көрән билер гит болу кин әлбәх турнирга кыйбыт коппут бөгөс болар. Ол кемгәттен бу көбөргә капсыхыны кайда Ариан Левин судебный приставтар бөгөстөр онна Петр Прудецкай бир коттырулан эки сергирге тахады. Петр Прудецкай оттона бу гая контагата национальный многоборье чемпионаты гаремеки сәрәтә. Оннотон манна гелен эки даха киллеттен котторан калды. Капсагай оттона кихи биддәсегә халты тотунна даган оттона октон калын котторан калын сөп. Köbürgöттөн капсыхы салганар. Бу көбөргө билген капсыхы таксыктара Петр Охлопкап из дела министерствотен сотрудника Онна киннетера Иван Ефремов Уфсин. Иван Ефремов оттона бары көрән билер болуктагы тустун таптачылар тустуну хәңәрәчиләр кене уллаганда Вячеслав Ефремов бигү төрәбит барата болар. Бәйтәмен билер белән 94-95 еллактыр юк. Кәне кемгә лоха костюбет болан калла. Оннотон бәйте Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионаты капсагайга месте тиләхте кисе хаҗыбыта Уфсеннан горнай чехин әлбәхтә көмүскәбит бөгөс капсагайга Игорь Сафронов курдук бөгөстөр кедәре тәңге капсыһарата билген оттон яһана түспүт хәтта 15 кило капсыһар булбут. Оннотон бәйте оттон бәйтен кемгәр көңүл тустуга ме сүрдәк тахарлакты кисе хаҗыбыт бөгөс булар. Иван Ефремов Кыз көбөргө капсыга тагыстылар. Кыһымынныктан Жулустан Тарабукин, Томпа Онна киннетера Көхмынныктан Гаврил Илларионов. Юһә билү бага. Болар тарамияттан бәйләрен бәккә дем билсә булуктактар. Модун спорт комплексы гәремәл бәхтә жарыктан насып булуктактар ата. Жулустан Тарабукин онна жарыгырар, онна чилләр. Антона Гаврил Илларионов бәйтә билген юһә билүгә тренерынан өлелиһичер. Гаврил Илларионов оттан Гран-при Алроса курдугаттан улахан тахамнак турнирга Местер Спита оннотона бу Гаврил Илларионов урутрукаттан огордагаттан капсагайдыр. Оннотона әлбәх турнирга Местер Спита мен билер белән эметона спорт мастергар шөптөх ул хаҗарден агастыга темете. Көннән өтөнәте аныгы идде билгәр төбәһән эте бал комуюта сүддагатына ардыгар гыраханнардак булар. Быел сыгыргатан бедиләр окурдугаттана. Бу көбөргөттөн Иван Ефремов кыйны хитисте. Оннотон салгы кисергирге кыйы кынаттак тагыста. Бу көбөргөттөн 15 килолек сотрудниктар белектөрөр капсыга таксыктара. Эрчим Ефимов Саханефтегаз быдбыгыга Онна Сергей Ильин суд приставтар бөгөстөрө. Бу көһөмнүктан таксыбыт Эрчим Ефимов көрөн кебин бәйте момад бөгөһө болар манда бәгәһә бигү төрөбүтү баягы 15 килолектерге дылатын сүддәк тахаралакты кисибите. Айсен Ефимов Аксаллах быһымагы министерствотын фахасырынагы управлениятын бөгөһө. Оннан бүгүн кини бигү төрөбүт барата 15 килога Эрчим Ефимов таксан капсыга. Көбөргөттөн капсыгыны кайда Көхмөннүктан тустубут
Российская Федерация онна Саха Республикатын спордун мастера хаңалас бөгөһө Ларион Андреев. Кеверге билген капсыга таксыктара Семен Артемьев, амма онна кинини туран Никита Ушницкай. Усалдан бөгөһө бу кеверге билген тургунан оттан Ефимов Эрчем Саханефтегазбыт онна Ильин Сергей суд приставтар бөгөстөрө капсыга жаллар. Сыкаверге билген тургунан Жулстан Тарабукин Томпо онна Гаврил Илларионов юһәблү капсыгалар. Атон маңнаги эргир болан кыттачак саны олус әлбәх. Үхүс төрдүс эргиттен отон Харий. Агаян барыктара ден. Сабагаланы табин. Ол курдугута Сыкаверге Гаврил Илларионов Жулстан Тарабукинне сүрдәгә шөйдәгә тактан турар. Билген отон капсага я тахама этергерлетен үрдәбит болан оттар приемнары кытта тупсубуттар. Атактата ата кисаперникин атактаһын ден эссе биле недела девикерлетен атактыкын адамтан атактан барын эссе окторута бар. Атактан барын окторор тонаме биреме туспа садача болар. Окурда атактатым да кайдым диханыра бөгөстөрөме баалары болундуганы оннотон оннук бапуроо айсен келибейеп уйбан хемене пин курдуга уолаттартан ыйтын айхал кырылатап атактатан турандан оттона телехтан тербиттереме бар болатчылар. Окурдук нучулы это кооператив ноги, это полдела только. Кеверге капсыга жаллар кыһылмуннуктан Семен Артемьев амна бөгөһө Семен Артемьев эме бәйте капсагай дабытар атта бәйте кеме көңүл тустуу представителе болар кине эме бирге төрөп бараттак Вячеслав Артемьевтен амма бөгөһө эме сүрдәк тахарылактык капсагай дыр болата. Ота эте дияхпен билген кандики көрөлекпен көннөрү Вячеслав Артемьев оттон Саха Республикатын капсагай дахын тустууга спордун мастера онда табыкыны бая Семен Артемьев. Ол курдугаттан Сыкаверге эттүктен кырыгыбай хамсынын оңорон Жулстан Тарабукин капсыгыны кайда оннотон эки сергирге кыйы кынаттак үктенне. Кевергеттен эмеки хитин ошибкатын тоханана капсыгыны кайда Кеверге кыһымынныктан тустубут Семен Артемьев амма бөгөһө. Сыкавергеттен таксан капсыгын эреллер кыһымынныктан Михаил Скрябин каңалас онна кинни төрө Николай Адъютантов каңалас тамекен каңалас бөгөстөрө таксан капсыга жаллар Селебе йобургемети бехиннеттәбит дойдулактарын бу тереметтен бәбәләрен билселдәре болу кастада һәм бир кисән таксыбып болуктактыр. Оннан билеген отакем ордук белемнә кайыр була. Бу Кевергеттен хол курдук Эрчим Ефимов Каталин Сергей капсыз путранам норатта. Минуттан кара биреме халла Кеверге капсыга тагыстылар Винокуров Александр Турган спортивный клуб, онна Петр Дагуев. Юһәблү бөгөһө. Бу Кевергеттен капсыгыны намно тон этекип каратык аралжы апын кытыры түргөн үлүгер элбах
Ахах субуттар бит, билеген Бөкөберге капсыга таксыктара. Дичковский Станислав, он Алексей Сазонов. Бире оллагана быгыр хулус по баяга, бире саллах быгымайгы министерствотен хакырынагы управлениятын баяга. Сыкөберге тонномно капсыга таксыбыттара Евгений Кычкин усалдан багага, онна Пантелеймон Габышев үйә бүлү. Бу сыкөберге көк мундуктан тустара бага хөкөрөн кебехин Пантелеймон Габышев аттына бета сударственный цирка опять улехета болар, үйә бүлү багага. Оннуттан эте атактатан кебехина охтон калла. Төмен билер бинен Пантелеймон Габышев агаяк сылынан бетерәннәр кәккәләргә таксана метона кисәрә булу. Онны таксана да шуй сүддә шуй хапсызлар көрдөргәне. Әрнәбит Пантелеймон Габышев оттана публиканы сәргәсетә капсыхатчы капсыхаҗан әргиергиеңен дип күрдүктәр камсынылар маратчы. Билеген Сыкөберге капсыга таксыктараттан билинге тургунан 65 килога Саха Республикатын капсагайда хантустуга лидера Антон Айканов, Нюрба багага спорт мастера онна киннетер Семен Осипов нам багага Сыкөберге. Бөкөберге тана капсыгыны кайда көк муннуктан тустубут эксаллах быгымайгы министерствотен Саха Серинагы управлениятын багага Алексей Сазонов. Акөбергөттен билинге тургунан капсыгажалар Александр Бинокуров, Түрген спортивный клуб, онна Петр Догуев. Үйә бүлү багага 15 килолек гражданскайдар бөлөктөрө. Акөберге Бөкөберге капсыгажалар 15 килолектерге сотрудниктер бөлөктөрө. Капсыга тагыстылар Валерий Семин. Эксаллах быгымайгы министерствотен Саха Серинагы управлениятын багага, онна киннетер Байбал Скрябин, Саха нефтегаз быт багага көк муннук. Акөбергөттен кыйны хетисте көк муннуктан тустубута Петр Догуев үйә бүлү багага. Акөберге 15 килолек гражданскайдар бөлөктөрүгөр капсыга таксыктара Виктор Тимофеев амма багага, онна Нюргун Стручков нам багага. Бөкөбергөттен көк муннуктан тустубута Саха нефтегаз сбыт багага Скрябин Байбал кыйны хетисте. Билеген Бөкөберге капсыга таксаллар Жулустан Николаев эксаллах быгымайгы управленият министерствотен Саха Серинагы управлениятын багага Николаев Жулустан, онна киннетер Хаңаластагы издел министерствотен отделын багага Даниил Ефимов. Бөкөбер Өскөбергөттен билинге тургунан Саха Республикатын 65 килога капсагайдахан тустуга лидера Российская Федерацияны Саха Республикатын спорттун мастера Айкан Антонов Нюрба багага. Акөберге капсыгажалар Виктор Тимофеев амма онна Нюргун Стручков нам. Бөкөберге капсыгадагыстылар Жулустан Николаев Екатерина Даниил Ефимов. Антона Сыкөберге капсыга тагыстылар Алдан Сивцев усалдан, онна Зафарбек Адинаев үйә бүлү. Бөкөбергөттен кыһымындыктан тустара Николаев Жулустан бәйтәме тустубутар аппыт ол. Аксаллах быгымайгы министерствотен Саха Серинагы управлениятын петтәг үләһите. Оннотон эти түрген үлгердик атакка кирәне Кехетин оттан эти сери таяннаран кыйны хетисте Жулустан Николаев. Кыһымындык. Аксаллах быгымайгы министерствотен Саха Серинагы управлениятын петтәг үләһите. Бөкөберге билеген капсыга таксаллар Эдуард Николаев Тататагы бахарны хулус пабайыха, онна киннетер Семен Дмитриев издел министерствотен үләһите. Акөберге капсыгажалар Виктор Тимофеев амма онна Нюргун Стручков нам багыстыры. Өскөберге билинге тургунан капсыгажалар оттан Алдан Сивцев усалдан багага, онна киннетер Зафарбек Адинаев үйә бүлү багага. Өскөбергөттен әдер бағыстар қапсығылара деканада. Бұл
2 минуттан тустар үһәбүлү бәгә Зафарбек Адинаев көңүл тустуга Тарска чемпионатыгар сүрдәк кырыгыбай 50 ылларың ортур болата. Боросковай ол дене темете. Онна тел курдук эннетона кондогон үчөйдүк тороксон ати курдук каста приему тәңге колбан комбинация орона кыйны хитисте 2 минуттан тустубут үһәбүлү элеркән бәгә Зафарбек Адинаев. Зафарбек Адинаев Российская Федерация көңүл тустуга спордун мастеры норматын толорон баран сылжар бөгө сәбит. Бу көбөргөттөн капсыга жаллар Эдуард Николаев кетери Семен Дмитриев. Сотрудниктар бөлөктөрүн спортсмендера. Көбөргөттөн Амматтан Виктор Тимофеев, онна киннутары Нургун Стручков нам бөгөстөрү капсыгалар. БКВРГ капсыга таксыктара Роман Соловьев из дела министерствотен сотрудника онна киннутары Руслан Новгородов хаңалыстагы из дела министерствотен отделын үлехте. БКВРГтон намно капсыга жаллар Байбал Друзьянов чурапчы онна киннутары Көстөкүн Михайлов кебайы бөгө. Байбал Друзьянов оттан бу биһиге судейский корпус потугара үлели хамны хеджара Егор Друзьянов Билге төрәбите болар, убая барата боларын билбеппен, арыттаран улахана хук быһлах. Олар нотан Байбал Егорга убай ден мен төбәм билербин. Багар сыйгарым болу. Ол күрдүгөттөн Байбал Друзьянов чурапчытагы спорт школа. Көңүл тустуга скотын астыт бөгөс болар. Эметен сүрдәк сымса, сүрдәк килбит таксыбыт ол. Билеген оттона кәнди кемге көрөктехилерге көрөликпин. Толда болар школата бар. Ондотона билеген төһө белемнәгән көрөкпүт. Көбөргө капсыгыны кыйда кыһыл муннуктан тустубут амма багаха Виктор Тимофеев. Өсө түгүл сана табына килбит көрөчүлөр битигер көбөргө 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар. Бу көбөргө 15 килелек сотрудниктер бөлөктөрө капсыга жаллар. Оннотон көбөргө 15 килелек гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар. Көбөргө капсыга тагыстылар кыһыл муннуктан Юлиан Никитин каңалас бөгөһө онна киннитер Бахалай Кузнецов. Амма бу көбөргө тагыстылар көбөргө капсыга тагыстылар Александр Сивсеп Авиали Сахраны бөгөһө онна Денис Васильев Саханефтегаз быт бөгөһө Көбөргөттөн Байбал Друзьянов кихитин кутталлах быһыга майгыга тута хаджар атактан телеган костонерер каралан аргыйналлан оннотона төнне дело времени дем болар эти эрия тактардан бәгәһәттона Николай Матаннанов кихитин олох бурга курдук арибидин курдуга оннук жугурдук неманан эриен Байбал Друзьянов кыйы хитиен 2 сәргидге ойон тагыста. Көбөргөттөн капсыга хаджар Юлиан Никитины көрөн кәбиһин хаңлас бөгө бәметтен хүрдәгә деркән бөгөс булар. Бәтә капсагайнан тустан хагалан барана. Эдер сахагара меттен көңүл тустунан утумнактык жарыктанан. Кирен бар бут бөгөс булар. Белеген оттана хаңлас чехин сүрдәк честәхтик көмүскү хүҗәр. Триумф спорт орагайгар көңүл тустуга әчилләр утумнактык көмүс көлөһөнүн тогон. Оннотон капсагайын һәм бирумны вакка хаңлас командатын атыттан өрү кәлән капсыга җыр булар. Юлиан Никитин әмәтенә бәтә үрдәгә дәркән бөгөс булар. Көбөргө капсыга җаллар Андрей Щербак усалдан Петр Слепцов усалдан әмәтен икән усалдан бөгөстәре таксам капсыга җаллар. Мен кырдак потан бүгүнгү күн Сәребей оборготона Аҗакайын бәләрен бидди дойдулактарын төбәһеннәр тәбит бир тәрилтә валыктарын мәл бакта төбәһеннәр тәбит. Отан Сәребей Сәрәя карага хук булар. Кайда бар бутнан барар. Кихәну кайдак таган олоратар кыга сох.
Букавер готтан намно капсыгы агаланнанар кыхымуннуктана нюргун уйбоноп хунтардағы бахарнай хулус пабайыха онна кинне тары Маруф Сафаров Таджикистантан кәлбет ылжыппыт капсыга тагыста чакырын кәбихе қайын бәғахаттан бир Сафаров Сафарали дена ме Таджикистантан кәлбет ылжыппыт сүрдәк соһучу әрбәқ бағай уолттыры оқтыртабыта оннаттан бидда хоттыран барана чемпионская характер оння утту хайдакту икигерни явкалана күрәхтә хиттен хулдан калбыта ама йогын калан кирсибите болларыттан багара тукамета тиксебите болуду денеттен кихинник таянара көрөнсөп Сукеверг Андрей Щербак атакка китте оннаттан эме тетесаннын тахаран кебисте атактыргыттан бәһәп битим курдук атактан баран шөдүк сысты канада утар саатчыгар сыстыбатын кырытык асанныгынан тайдың даганы жөттөна көтөр ческе тексен каалаган ол курдук оттона көк мундуктан тустубут Петр Слепцов усалдан бага би дойдулаган Щербак Андрей кыян икки сәргирге кыйыгын аттактагыста Акаверге хапсыһыны кайда кыһым мундуктан тустубут Юлиан Никитин хаңалас бага Өскеберге қапсыға тағыстылар Николай Артемьев намбығыға онна кеннетары Илья Бенецкий бүлі. Акабергөттіні бүтәхік пара ыңырылар хәтті 15 келелі гражданскайдар әржанларығар. Ол күрдігі көстікін Ефимов татта онна кеннетары Ачиржапов хаңалас бұғыға спортмастера. Акабергөттіні Сәргексиі де қанада бұл Кыхымуннуктан тустар көстікін Ефимов әме бәйті сүрдәғ ұтымнақты көңіл тустуынан жарықтанар ол болар, әме бәйті фанат ол сүрдәғын ұттан бәйті бәрілінейлі әқтік спортқа ұмсуғуян туран жарығырар, режим, питания, индияны бартын тұтуғар ол болар. Оның ұттан кәміне кәнаға сен бір ұттан түхі үлелер ке хем бір кәнекінен результаттақ болар, ұттан көстікін Ефимов хем бір результаттары қыра-қыралан хем бір көрдірі ғажар ол болар. Кенене утары тон капсыға тағыста бары білер бұғыз күт Ачиржапов бәйтіттіні түрді Бурятия бұғыға болар. Кене болағына білеген қаңалас ұлығығар кәлен білеген болуды кәлбетер атта қаңалас ұлығығар кәлен күтеттен оларыр. Оннаттан онны үлелер қамныр Ачиржапов ұсақылы олық растық саңарар бұғыз болар. Оннаттан әте гран-при қаңалас қапсаға ең күрдік турнирдарға Ылжыттар кәлелдерігер сүрдәқ төхі күз болар. Ачиржапов спортмастера республика абсолютно чемпионы. Букавергөтті текер беппі күрдік ылжыттар бұд Таджикистан бұғы Маруф Сафаров хұмтардағы бағарны хұлыспа байығым Нұргүн Ивановы кайда оннаттан 2 сәргерге тағыста. Букаверге қапсыға тағыстылар кыһым мұнлықтан ұжырғай Сахамин. Юхәвілітаға бағарнай хұлыспа байыға спортмастера онна кеннетары бағалай Борисов. Мә қаңластағы бағарнай хұлыспа байыға. Бұ Сахамин ұжырғай ден бәтін әддетәңі Арыспанията Степанов Сахамин ден болар. Білеген ұттан Арыспаниятын сақылдығы олырытан ұжырғай ден бол бұд. Ол күрдік оттана бұ аспыт бұшырдаңы бол бұд турнирға Виталий Эспек күрдік оттана өддік тәхімнақ көңіл тұстуғы қайдақ күрдік футболны мәчі күрдік тәппеден көрбіп болық тақып олық сүрдәқ кірғыбай бұрысок бол бұд оттана анал бірі спелбіп болық тақта мен білер бінен за лучший бұрысок турнира ден оннаттан қапсағай бір туға болар Сахамин ұжырғай оннаттан әте бәттірген көйіні хетесті кығыл мұннықтан тұсты бұд үйәбі үлітәғі бағарнай ұлыспа байыға Сахамин ұжырғай Букаверге қапсыға тақсалар Владимир Афанасьев чүріпчітаға бағарнай хұлыспа байыға онна Евгений Дорожкин ис жылы министерстветін бағаға. Биттен бір отан чағылқай олаттара кеселдерін көрін кейі қараға үйерер оннаттана қылбар қамсаныларын көрін сүрдәғын кейі дуғуя. Өскеберге тәте көгі мұнлықтан тұсты бұд Николай Артемьев нам бағаға Бенецкий Ильяны кайда. Өскеберге білген қапсыға тақсияқтара Джулустан Пахомов Горнай онна кеннетара Алексей Гаврилев кәбәйі бағаға.
бу көбөргөттөн эме бир сүрдак сыты капсыхы боло турар. Владимир Афанасьев чурапчыттан чурапчытагы бахарнай хулус бабайыха. Онна кеннү тары Евгений Дорожкин. Из дела министерствотын багыха. Евгений Дорожкин эме бәйтәттен сүрдак шөйдүк тахарлақты капсагайдыр ол. Капсагай шөйдүк чүсүддагы тутогор дагаттан капсагайдыр. Тонолун дине көңүл тустундан эме сүрдак албака көрдүрүлә хатакене тон барата Кирилл Дорожкин кытары таңга хаҗаннар көрөктеһи багытын кәриячиләр. Билеген оттана бутун это бухан сихине тәситен из дела министерствотын эппетте олы хета болан отта бу магнагы группа бөлөгөр кирен капсагайдыр. Кенен Афанасьев Владимир Эметтана хеттон 5 килога бир тарбакка баттанар ол. Чурапчылар оттан бир тумус туттар болдылар хеттон 5 килога спорт мастера. Әлбәттә хөлгәтона кыйлага хатулага болар. Оннан билеген оттан кем ордук белемнә, оннан кем яхордук аттан фортуна, кем яха аттан мечик кем мотол кине кыяр булды. Көвергөттөн кыйны хетисте аттан Ефимов Константин, этена хабдым курды Ефимов Константин сүрдәк фанат ол. Тустунан олорор ол болар оннатана үлеләбитене түмүгәр өтөти улахан мастері республика Моңутур кыйлагын Ачыржаповы охторон кыйны хетисте. Каберге хеттон 5 килелек тона сотрудниктар бөлөктөрө капсыхан бүттүлөр. Күндү көрөчүлөр ветераннары эбеттен кийхаты хуннар ыкпыттетилер. Ветераннары эбеттен кийхаты хуннар ыкпыттен болду. Тогы жетерген отта кыттачак саны ыяхындарынан сүрдэ калбак. Олин оттона 5-15 килелери түрген үлгердүгөттө тухундаран баран агаятан баран оттона тең аксанна калбыттарын кенеттен оттон теңге тухуннар ыкпыттен бахары ылбыттар ол курдук. Каберге көрөн кебехин 5 килелер жоннор капсыга тагыстылар. Гражданскайдар бөлөктөрө каберге билинге тургунан оттон салгы 15 килелер сотрудниктар багыстыры капсыга жаллар. Билеген Афанасьев Владимир Дорожкин Евгений капсыга жар оннотон ыс каберге Жустан Пахомов горнай. Онна кеннетары Алексей Гаврилев кебәйе капсыга жаллар. Бу яһаңоттон Станислав Тручков үйә жаңа бөгөһә сынянда. Кабергөттөн Владимир Афанасьев кыйны хетиһин тагыста. Билеген бу каберге капсыга таксыктар Алексей Данилов ыксала быгымайгы министерствотын саха сиринага управлениятын бөгөһө онна киннетре Уйбан Эверстап намнагы бахарнай хулуспа бөгөһө. Каберге капсыга жаллар 5 килелер гражданскайдар бөлөктөрө сыкаберге кыйны хетисте Жулустан Пахомов горнай бөгөһө. Онна кисергиргөттөн кайтырыта хуга аралакты кардылата. Каберге 5 килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыга жаллар окурдук. Кыһымуннуктан Уйбан Шестаков мага хаңалас бөгөһө онна киннетре Валерий Федоров Жокускай. Бу каберге капсыга жаллар Алексей Данилов онна Уйбан Эверстап. Сыкаберге күндү көрөчүлөр болгоен истең 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыга таксанарылдар ветераннары көтүттүлөр. Тогы жетерген оттон аберичинетин бәкке ден бәгат билер гит болу. Кыттачак саны ветераннарга агаяк ол курдук сөтөгүл катылана харам 5 килелер вопсая төрдөн 1 бөгөс суруттар бут 6-15 килелер сүз 3 бөгөс 7-15 килелер 9-6 бөгөс 6-10 килелер 12 7-10 килелер 10 Ол курдугуттан жоңга 5-7-6-15 килелер göттөн барылаан капсыгылары ыытан баран кыттачыларын аксаны таңдаспетин кенне ветераннары беткеннеттен тухуннары ыкпыттен судейский корпус меха хетиннер бетин эхекага тирердебин. Ыскаберге ол курдук 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрө капсыга тагыстылар Станислав Тручков, үйә жаңы онны Мичил Попов, Усмая бөгөһө.
Быкаверге белеңге тургунан Алексей Данилов ыксаллах быһым айгы министерствотын сакасырынага управлениятын багаха онна киннутары уйбан эберстап намнагы бахарны хулуспа. Ол курдуготтан эже киһитин сыыхатын туттана бәтүшүгай кыйыны хитисте кыһым муннуктан тустубут ыксаллах быһым айгы министерствотын сакасырынага управлениятын багаха Алексей Данилов. Алексей Данилов бәтә тәмен белер бинен усалдан багаха болар. Тәме капсыз патаратта. Капсыз патаратта янатан тохтена тәмен капсагай көрүнгөр кисибитәһен балайдатын болла. Акаверге тан кыйны хитисте көх муннуктан тустубут эдеркән бәгәс ататта харбалагаттан төрүттә Жукускай багаха Валерий Федоров. Көх муннук Ыскеверге кыһымынныктан тустубут Станислав Тручков үйәһә жаңа бәгәһә кыйны ситисте оннуктан салгы хүсәр гилгеме рәлләхти кардылата. Быкаверге хапсыһа жаллар Валерий Новгородов намнага бахарны хулуспа байыһа онна Андрей Сафронов из дела министерствотын сотрудника көхмуннук Андрей Сафронов оттан бәйтә чурапчы болар болуктак мен сыспап боллакпына оннуттан манна күнүн аксан модунга тиен көмүс көлөһөнүн тогон әчилләр кубок республика Саха республикатын кубагын федерациятын кубагар хапсагайга Жогускай корат командатыттан 65 килога тиен оттон кисибите 65 эбетер 75 килога мен багар сыйыкпын хөп Акаверге хапсыһа жаллар Данил Абакумов таттан онна Михаил Степанов горнайттан бехенсетте килеләгә гражданскайдар бөлөктөрө Быкаверөттөн әттем инне деппен кетти Андрей Сафронов Жакускайдагы из дела министерствотын сотрудника кыйны сетисте Ыскебергөттөн эми 65 килеләгә гражданскайдар бөлөктөрө эми бир сыты хапсыһы бола турар бит Эспек Виталий Хангалас кыһымыннык онна киннутары Николай Монастырев чурапчы Болаттар оттан әлбәхтә әрисен Брюстан кисиу плоқтақтар Эспек Виталияттан олған класстақ тұстук болар. Аспыт неделяға бұчырдан турнирігер тиен әме сүрдәқ тахарылақтық кирси біті. Быкаверге білген қапсыға тақсықтары Альберт Павлов онна жаттана күнді көрәтшілер сәргәқсиі дек қанада из дела министерствотын сотрудника Владимир Филигонтов. Көхмундук. Владимир Филигонтов оттана билбетки хисох сакасеригер аттан тустуун таптачылар тустууну көрөчүлөр тем более бары көрөн билер болгута. Ойбан ерегене түһүлгетене өрүн көмүс призера оннотон эбете тахарылактык туста хаҗыбыт ол болар. Владимир Филигонтов сүрдәк характерда оннотон сүрдәк мен дебит спортсмен болар. Оттан механик спортсмен ки энне керегенде гана улахан ситихилак ки спортсмен болар. Владимир Филигонтов Быкаверге тон бары болгонто мен санык бар Быкаверге Владимир Филигонтов өтөбәтин тустарын сагана сүрдәгә шүгәдәк тон атакка китәләче көрдөрөн баран бәтә Герман Степановичкан тояп савалтатынан директор нәрәтә сходу таксана Коркен турнирын манна Триумф спорт орага егер кайбыта оннан Дейв Шульц тен Америка болар Америка турнирына местелес питап туга болар призера болар Акаверге бехенсетте килага Абакумов Данил таттабага бехенсетте килага кыйны хитисте Быкавергөттөн Владимир Филигонтов кыйны хитисте тон Владимир Филигонтов тен таксар болуп турду карактарына көрдөккө сүрдөгөн кайдагара ояларыгар у килбит курдука туттан таксаллар Ыскеверге тона капсыгыны кайда Виталий Эспек Акавергөттөн эме бира сәргәксии бехенсетте килага болоттырыттан эме бехенсетте килага лидердар аксаннарыгар сылжырыоттар болалар сахатча бина курапна моннаттан кенин төрөкөх муннуктан Кристофор Потапов татта Кристофор Потапов таттага өлелир олорор олихиноттан татта чехин көмүскүр бәте үйе жаңыттан төрүттәгы болор 16 хыллак төрөк бәйтеттен кендики
Көңүл тустуунан отон спес болар бәйте. Көңүл тустуунан утумнактык жарыктамыт капсагайгытын бәйте хам улахан сити хита болар. Дети Азия спортивный ойнуларга капсагайга бехенкилега чемпионердик атыныл бута. Оннан көңүл тустууга бите хекстарда минер дүйбүнен манна жокуска кора кытылыбыт. Роман Дмитриев Нороттар рекордларына турнирга бронза медали ылбыта. Оннан көңүл тустууга тонна гарадалара сүрдө галба Христофор Потапов кене Медвежонок тенутете Нороттар рекордларына медведь турнирына оголорго курдук турниригара баран кастада местелеген бастан Украина международный турнирдер реме местелеген Российская Федерация верначилерин спартакиадатын эме кастата гуллах кыйлага призера Московская область онна Москва чемпиона болара. Эркемнерге Москвага олар буттар онна Москва чейин көмүскө бит бөгөс болор. Оттан кене отар сачыта бу сахатча бина курапа бете кендиге кемге лоха кураж кабахаджат бөгөс болор. Пьедестал өрдүкү үктеллереттен олох түспекке хаджар бөгөс билинги туругунан оттана үс ихигер оттана курук пьедестал үрдүгөр эбетер кимия хара ойятыгер укилдер бит болор эбетер оттана пьедестал өрдүкү үктелигер турар болачы сахатча бина курап эддеттана ата Захар бина курап тенете элбакки Захар бина курабынан билер онтон бу сахалы аты ылы кендикинен элбен сахатча бина курап кен болбут. Ыскаверге ол кемге кыйыны хитисте көх минуттан тустубут Рафаэль Алексеев, онна кыхы минуттан тустубут Семен Федоров күрөхте хиттен туратта. Бу каверге капсыга жаллар Андрей Пугачев, чурапчы, Росгвардия бегоха, онна киннутера Максим Бласов, мен хагластагы иждела министерствотина отделы бегоха. Ыскеверге капсыга тагастылар Валерий Федоров, каңалас онна киннутера Манчары Ильинов, горнай бегоха. Жаратана үскө бөрүнөн бүгүн күрөктө хейбит 2 күнө ытылла турар нонно 2 сергирге барылар сагаланнылар окудуготона таңаана капсылар бут бүгүн оттона этеңге түмүктөнөн 15 килога жери ардар канатын бул жагыны эме терьян бараммыт ытыхпыт бехен сетте килелах эржоннор готону бу таркырдык сайтлаханын ылаларды айдакту бир но булбута Сахатча бина курап бир нолаксандан кыйын ихер Христофор Потапов оттон турумон нада, үлелен нада үлелатака биддере келер Бука верготтона 15 килелаха сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар эметтон агаяк пара халла оканттан оттон эмет утатана 2 сергиддери сагалыкпыт Оннаттан Захар бина курап. Эбрастыгынан сахатча бина курап. Кыхамынныктан тустубут намбаға. Тон чағылқай кыйыны хитихан атақтан баран таки хитин олуян оқтыран. Хитисте сахатча бина курап. Намбаға. Каберге білген отта қапсайға тақсияқтыра бейхен сәтті келелі салғы гражданскайдар бөлөктөрүн Эржонноро, Ян Прокопьев, Жукускайдагы педагогический колледж, онна Денис Сидоров, намбагаха. Отон атустуну хеңарачылар бәгәттен бәккә белерин гит. Бастыгындан ата тахпак хыл, моннуктан тусту хаҗар киһине көрәгәт, киһинен ата тахпак юк, моннуктан тусту хаҗар киһине көрәгәт. Бу кеберге хапсыга тагыстылар, айкал горохап, авели сакрана бәгәһә, онна кинне утары Олисап Николай изжала министерствотын бәгәһе битәһик параннан. Вопростарга кирәк кайын, ветераннар хәттә келе ханны кеберге кирселләр. Манна изначально булгана сотрудниктар ветераннары 6-7 килеләре кеберге кистек тәхтәрәтә. Онтон гражданскайдар ветераннары 6-7 килеләре 6-7 килеләре үз кеберге кистек тәхтәрәтә. Онтон судейский корпус баһарытынан ветераннар бе 90 агаяган һәм 6 килога вопсай 12, 7 килога вопсай 7,
кытаачы барын иһин абиеккенниттен капсыһылары салгыр болду буттен төмөкө калбиттере. 6-15 гражданскайга Яковлев Ярослав барды. Отто бу капсыга таксыбыт улаттар бара аттарын ататылылырыбын билигин уже аспыт тохтары мейттен ылан ихеллер меха уже бу болары тураллар эбетеринники болаллар агалан береллер хомойог хинолихин кыяны хекет угдеппеппин кемегер көрдө көтүнө көрөгүт эбетереттен ол спорт Якутии социальный сетимнеригер киреңге да көрөк көтүн сөп hem bir tahariga kemniyeken agas Alexander Pasirskay. Ыс көбергөттөн капсыга тагыстылар Иван Максимов усалдан бөгөһө кыһыммыннык оннутан киннотары Руслан Парахонька Жокускай бөгөһө бу көбергөттөн битек парандан 7-15 килолек сотрудниктар бөлөктөрүгөр капсыгы төмөгүнен кыһыммынныктан тустубут айкал көрөхап авиали сахрана бөгөһө бир сүрдәк опуттагы Николай Олесова из дела министерствотун бөгөһөн кайда. Ака бергөттөн беттүрген кыйыны хедисте. Әметтон челлендж көтөнкелер болла быһылах ака берге. Ака берге кыйыны хедисте кök мунуктан тустубут Денис Сидоров нам бөгөһө. Бу көбөргө күндү көрөчүлөр анамны бехин сетте килелер сотрудниктер бөлөктөрө таксан капсыга жаллар. Окурдук Аял Иванов амматагы из дела министерствотун отделын үлехите онна киннутер Ростислав Степанов авиали сахрана бөгөһө таксан капсыга жаллар. Бу көбөргө бехин сетте килелер сотрудниктер бөлөктөрүн спортсмендера. Ыс көбөргө кыһылмынныктан тустубут Уйбан Максимов усалдан бөгөһө Руслан Парахоньканы кайда. Ака бергөттөн белеңге тургунана бехин сетте килелер гражданская дәрежәннәре капсыга жаллар окурдук Ростислав Акимов юһә жаңы онна Алексей Архипов сунтар. Николай Артемьев тенис тибите маха тога каяспытын билбәтпин. Яковлев Ярослав тенеме стибитин быһылагата Ярославтар нахал бахтар Ероев Ярославта жан барата ол курдуготуна бутур хим бир бар болун сөп этен хабдым курдук мехаманна болары турары капсыгылар спехектерин агалалар болбуттар кабыттар ужалан эхеллер. Ол ихин кыян онно көрдөхпүн оттона күрөктеги камытым котаран кабихан ки. Ол ихин тутатына бу прямой эфир ол ихин оңоллар бартын бягат көрөргүтүн канаден. Ыскеберге капсыга тагыстылар Степан Иванов юһә билүү оны чүрөпчтагы физкультурный институт бөгөһө онна кинни утары Денис Догуев юһә билүү бөгөһө. Бу отремете бәлерин хүрдәгән бисәлләр, onun ol дебеккәтен Степан Иванов кыһымыннан тустырып атактан барана кыйны хитисте. Чүрөпчтагы физкультурный институт онна юһә билүү бөгөһө Степан Иванов. Бу элеметтен хатыры кеминен спорт мастеры норматын толородиен эрелләхпин тогытыргынты бәтеме утумнактык күскә жарыктанар оннан бәтен көрәктегиләргә шөйдик көрдөрөр багыс булар. Бу көбергөттөн капсыга жаллар бехин сетте килелер сотрудниктер бөлөктөрүн спортсмендер окурдук Аял Иванов из дела министерствотун үлехете онна киннутер Ростислав Степанов авиали сахрана бөгөһө. Ыс көбөргө тагыстылар Артур Макаров Жокускай Артур Карыскал нам 6-15 килелер гражданскайдар бөлөктөрү ыс көбөргө Артур Макаров Жокускай Артур Карыскал нам Ака бергөттөн капсыга жаллар Ростислав Акимов юһә жаңы оннан Алексей Архипов сунтар. Бу көбергөттөн Ростислав Степанов теш сүрдәгә шөдәгә такка кирән барана коттаран кабисте.
Biremettana minütettene kıra kalbıt bu keverge bireme bitere. Kama yok hinottana daga tablo tuhunan manna itiktar ballara te tablonu kaç yergana manna kalbur butugar. Tuğara tibet hü operatörler etellerinden okurduk ottana min tehkallarından babitten. Kalbu kanada jenete hatabıdım. Onottan o техническая непаладканы кеһи хаддактан кылгас кеми хигер кыян көннөрбөт олиһиноттон күндүгөр ачылар алыгынан табулуоттон ол агаяк көбөркене көстөрүн көстөр бу көбөркене тухама йога хен көстүбе Акаверга хапсая тагыстылар кыһымынныктан кебәйе бәгә Дмитрий Иванов, онна кинни туры Владимир Петров. Котугулу ленге федеральный университет бәгә көхмыннык. Бу каверга хапсаһыны кайда кыһымынныктан тустубут Иванов аял амматагы издела министерствотын отделын сотруднига. Ростислав Степанов оттана көхтәспәтәгә рапыта жарыктана хаҗарын хаҗабатын билбәппин. Окурдуготтан көрөхтәйттән бехенсәттә килеләртәргә турatan кәвисләр. Бу кеверге хапсаһа тагыстылар кыһымынныктан Уюскан Жирков, Саханефтегазбыт, эппеттә үлһәтә уонна киннутары Николай Стручков, авели сахрана бәгәһә. Көхмыннык. Кеверге хапсаһа жаллар кыһымынныктан Иванов Дмитрий кебәйе бәгәһә, уонна кинне утары Владимир Петров, Котугулу ленге федеральный университет бәгәһә. Бехенсәттә килеләр гражданскайдар бөлөктөрө кеверге. Бу кеверге бехенсәттә килеләр сотрудниктар бөлөктөрө. Өс кеверге 6-15 килеләр гражданскайдар бөлөктөрө. Өс кеверге төнәтә бәт әлбәхә әриси кәннеттән аларын ылынылла кыһымынныктан тустубута Артур Макаров Джакускай бәгәһә. Эскеверге билигенең арылыктара Кирилл Кузьмин Каңалас бәгәһә, уонна Андрей Туприн Анабыр бәгәһә. Бу кеверге төнәтән арбадан күрдү капсаһа жаллар кыһымынныктан Жирков Уюскан Саханефтегазбыт эппеттә үлһәтә. Онна киннутары Николай Стручков, авели сахрана бәгәһә. Кеверге Дмитрий Иванов, онна Владимир Петров. Эметтон мин көрдөх бары сүрдә кадәркән бәгәстер. Юнан сайдан һәр әдәркән спортсменнар. Кеверге төнәтә көрдүгүт курдук капсы. Капсыһыны кайда көхмынныктан тустубут Владимир Петров. Котугулу ленге федеральный университет бәгәһә. Эскеверге төнәтә апкалаттена сүрдә гырахан прием аңарары бастыгыннан төбәтнән таянан коттуран калла Туприн Андрей кайны хитистә кыһымынныктан тустубут Кирилл Кузьмин Каңалас бәгәһә. Бу кеверге хапсаһа таксыктара Альберт Степанов Саханефтегазбыт бәгәһә, уонна киннутары Иннокентий Слепцов судебный приставтар бәгәстәре. Кеверге төнә хапсаһа жаллар Архип Аввакумов усалдан бәгәһә, уонна киннутары Эльдар Федоров Бүлү. Бу кеверге тәнә бадым курдук Альберт Степанов Саханефтегазбыт эппеттә үлһәтә уонна киннутары Слепцов Иннокентий судебный приставтар сотрудниктары. Өс кеверге төн капсаһа жаллар Александр Черных Джакускай кыһылмыннык, уонна киннутары Василий Новгородов нам бәгәһә. Күндүгөр ачулар намну тон 2 сергил бит бара турар. Сүрдә тетимнәктик сагаланна ди ханада көрөктө хибит. Ол кихини вердер өс кеверге кыйны хитистә көхмынныктан тустубут Новгородов Василий нам бәгәһә. Онтан кеверге хапсыһыны кайда кыһылмынныктан тустубут Архип Аввакумов усалдан бәгәһә. Бу кеверге хапсыһыны кайда Иннокентий Слепцов судебный приставтар бәгәстәре. Күндүгөр ачулар билген оттан ыскеберттен хагылык каяң ыскеберге хапсыһа тагыстылар. Эметтен 2-3гөй улаттар Егор Друзьянов
чурапчыттан тардылах модун представителя онна киннетері амма бөғі Валентин Бурнашов. Бұ кәвергөттана әме қапсағайды тақсықтара көхі мұннықтан Альберт Федоров бұғыр хулуспа байыға онна киннетері Валерий Рожин. Эксаллах бұғы мәгі министерствотын сақасырына управлениятын бөғі. Кәверге кәтәхелден тұралар Эдуард Тапыяп хаңала сонна Дамир Иванов үйә бүлі бөғыстыра тақсан әрелдер. Ыс кәвергөттана әте кейді кейді Бурнашов Валентин ыксата хыста Егор Друзьяновы окурдуготтан белеген үс көбөрүнөн тон теңенен хагаланнылар капсыгылар. Бу көбөргөттөна быгыр хулуспа байыга Альберт Федоров онна киннутары Валерий Рожин. Эксаллах быгымаги министерствотен сакасырынагы управлениятын эппетте үлехите. Бехен сетте келелек сотрудниктар бөлөктөрө бу көбөргө. Көбөргө бехен сетте келелек гражданскайдар бөлөктөрө окурдуготто тетәппин кытта сүрдагы шүгөддик Эдуард Тапыев атакка кийлен Дамир Иванова юхабли уолуна окторон салгы кыйдыкынатта каянната турду. Бу кавергөттөнө тортогора тустубаттар. Бу сы кавердары сылкаларын юха комментарийнан таксаңыт багыт булан кирең мен манна кастаганы тугунан кыян жарыгырар кыгым хок комойо хен мен болланы комментарийлары агаммын оннатына хека сырдатар алар болабын. Инне барыта бар канны көбөргө кемнак тусталлары тия бар оннотон сылкалар эме барыта сурулла сылжалдар. Онан күндү көрөчүлөр ашырга жабаккагат комментарий юха таксаңыт шептак информацияны ылар гытыгар көрдө. Кавергөттөна капсыга тагыстылар. Кыхылмындыктан Тихон Тимофеев, амма онна чурапчытагы физкультурный институт спортсмена онна кененетары Евгений Иванов. Бүлү. Көстүбет болан калбыт. Чона билеген аттан оператордарга бу маны тиреддем. Комментарий оператордартан уже көрбүттер. Белеген аттан те проблеманы бахарыктара оннотон хаңаттан кирерге хөп болар болуға. Кавергөттөна Тихон Тимофеев, чурапчытагы физкультурный институт амма бөғаға, оннотон Евгений Иванов бүлүү бөғаға. Бу күйөк мұнуктан тустараттан бүлүү бөғаға, бүлүү тағағарыттан хеджар ол болар. Қапсағай Давыдоттан эме ратта, куағаны хоқту кейсер, бейін сәтті кейлағаттана әлбәқ турнирдерге местілі хаджиут бөғыс болар. Модун спорт комплексы гараттана эме күннете көмүс көлөһүнүн тогона әлбәхтә әрчилибит ол болар. Евгений Иванов бүлүү. Кеннутары Тихон Тимофеев эдеркен амма чурапчытагы физкультурный институт бөғаға. Бейін сәтті келелек гражданскайдар бөлөктөрүн спортсмендері. Бу кавергөттөн белеңги тургунан Альберт Федоров Рожин Валерий капсыга жаллар, капсыз питтератон намнора атта. Онотон каверге Егор Друзьянов, онна Валентин Бурнашов капсыга жаллар. Фирбагы секунда хабыдын кеннеттен Валентин Бурнашов Егор Друзьянов кавер тахаттан тахарда, кавергөттөн Евгений Иванов ошаратак кайтын хитисте онотон салгы кыйыгына тагаяната турда. Ыс кавергөттөн Егор Друзьянова Валентин Бурнашов үст төгүлүн кавертта хагар тааран сохотчу кыйны хорунна же канада эдеркен бөгөс опуттак Егор Друзьянова котурулан кебисте. Оларнаттан беге турнир бит систематан ник бир котуруга бурастыгынар токтак немалак того жетергентон бахаран темете бидде хотторон барангандаганы энки эйгин кыйбык кең иките хотторон күрөктейтен туратага эм болдогонотон бир хотторулагдаганы финалга таксыкын сөптен билдиремете. Кавергөттөн капсыхары таксан балемнен турар Владимир Васильев юхаж аңабага кинени тора тагыста Роман Донской
Yühäbülü çurapçıtağa fizkulturna institut bagaha. Bu metten ikken sürdäge derken bogostlar bolallar. Öskeberge kapsaha tagastılar. Köhüm munluktan sandal sabinap yühäbülü batulutun bagaha. Onunla kinni tur Anatoliy Luginov. Wrestler спортивный клуб bagaha. Bu me sürdäge küstäjärikkä hajar olatır ikken biligin otun kayat orduk belimna. Al kayı denotun. Heti Kanada Akavergötön bettürgen kayını hetistek yok munluktan tustubut. Vladimir Vasilyev yühä jaňy bagaha. Endiki Andreyevich Khaldiyev birihin Respublikatağı A kategoriyalar turnirin prizora. Öskeberge kapsa. Bu kavergötana Рожен Валерий Ексаллах Быхымагы министерстветін Сахасеринағы управлениятын байыға. Ойбан hemen барын көрдім, Ойбан Сергееві көрілікпін. Öske bir göttana kırıhıvay kıyını hitiste kıhım munluktan tustubut yühäbülü batulutun böğühe sandal sabınap. Sandal sabına buttana master normatın tolaran baran sılcar böğüs bolar. Toğu master normatın eğer bekke hacaların min kıyını terkiyağım soğuk. Aka bürge bet türgen kıyını hitiste tön bilder bekke de hırtaq buna Alexey Kanayev emmöken böğühe. Bu kaverge kapsaha tagastılar Stepan Stepanov yühäbülütäge baharna hulus babayaha onna kinni tara Alexey Tsoy abeli sahrana bagaha. Bu kahım munuktan tustar Stepan Stepanov butan sürdäk taharlaqty kapsagaydyr. Küske çustuy Davut bagos polar kapsagay körüngün betitten sispa polaq bakırıkyttan türttäk yühäbülü kırıkyttan yühäbülünütten kapsagay oyatынан denattir bollaqtarynattan yühäbülü ihiger kapsagay oyatынан kırıky dennehelege attıların ministri bittäkpin. Toğu jetergin nottan ol nehelekten süddäk elbäk sport mastera bar kapsagay körüngüger o kordogottan Sakha Respublikasy elbäkte kenglik billi bit Stanislav Stepanov ötümanna tusta hajar ujurugay Sakhamin Bocho Stepan Anton Stepanov ona dotan elbäk ulahana ähälere ubaydara agalara emetton süddäk küstäk masterdar bolallar. Ol kemge bu kavergötten Stepan Stepanov yühäbülü baharny huspatyn bayaha kıyan salgı ayannatta. Bu kaverge bidehek parananın ırıldallar Nikolay Afanasyev usaldannaga baharny huluspa bayaha kıhım munnuk onna kenini tari Pyotr Zhegusov çörapçıtağı baharny huluspa bayaha kök munnuk. Öz kaverge Öskeberge kapsaha taqsıbıttar namno Yakovlev Yaroslav Barabit eti biligin ayı kapsahan tağısta men körbökü xallım biligin kapsaha tağıslar kıhı munnuktan Vitaliy Shadrin Usmaya Universitet böğühe onna Fyodor Kharlampiev bilü böğühe Öskeberge 65 kilolaq gражданскайдар bölöktörün sportsmenlere. Bu kavergötten Afanasyev Nikolay onna Pyotr Zhegusov bütehek para 57 kilolaq сотрудниктер bölöktörüger. Akaverge kapsaha jallar Alexey Maksimov usaldan onna Yevgeniy Noyev kangalas 57 kilolaq gражданскайдар bölöktörü. Bu kavergötten bet türgen kıyını hitistek yok munnuktan tustubut çurapçıtağı baharnay huluspa böğühe Pyotr Zhegusov. Pyotr Zhegusov emetten men hana var sport masterın norbatın tolar buta bolu. Olарын öten emeye toğol bakka hajaran men bilbeppin. Elbaq sürdäq elbaq turnirge nestelehan sürdäq elbaq turnirge kaytalan qotutalan hajar böğüs bolar. Yaroslav Yakovlev bu oyuninağı parağa taqsan kisibite men öydön körbökü xallım atın köberge kepsiyolar butum. Köbergettana kapsıhını kayda kıhım munnuktan tustubut Alexey Maksimov usaldan böğühe. Öz köberge kapsıhını kayda kıhım munnuktan tustubut Shadrin Vitaliy Akavergötten taqsan kapsaha jallar kıhım munnuktan Nikita Khlopkov nam böğühe onna kinni Alexander Yegorov yühäbülü böğühe. Öz köberge kapsaha taqsaqtara Vladislav Ivanov yühäbülü onna kinni Nurgun Tarasov gornay.
Тыннык көрбөккө халар түгеннер эме бар болалар. Кихи үс аңы карага кыян араксыбат. Ол курдуготтан төһө кылларынан эяка кепси хатыбын күндө көрөчүлөр оны текинник кемебит көтүппү боллакпоттон. Барын эппитим Ярослав Яковлев 6-15 килага тустарын билер болуктакын бәян оннуттан мен каннык яханнар ханнык көбөргө тусталарын эппитим бәям оннук көрөк канада колбонон. Манна хаз билди ки hem bir бәйте интерьергит багыстак болуктак оны кене кайдак тустуутун мен төһөдөттөн багар бу демехин кыян кепсәләппин күндө көрөчүлөр. Бу көбөргөттөн пака капсыгы бу бакка турар. Өскөбөргө таксан капсыга жаллар юһа бүлүттен Владислав Иванов оннуттан кенени тарыныргун тарасап горне бага. Көбөргө капсыга жаллар Никита Охлопкап нам бага онна кенет Брастыгынан Александр Егоров капсыгыны кыян таксыбы тебет билеген көбөргө капсыга жаллар Иван Кычкин мен хаңлас бага онна кенени тары уйгун Винокуров сунтар бага. Бу көбөргөттөн билеген пака тохтобу билдерилен турар. Мен ханык пороттан 6-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүн тугуннары канада диханыбын 2 эргири көбөргө капсыгыны кайда кök мунуктан тустубут уйгун Винокуров сунтар бага. Бор гирге Алишер Расулов кебейттен ханнанна. Өскөбөргөттөн өте эннеме көрдөх балыгынна өскөн хөп оларын оттана тәңгә түһүгә кем бастыкы барыгы оңор бутал кине тәң бараксыга кем бастыкы хамнаны оңор буткы яр ол курды кыһымуннуктан тусту буту Владислав Иванов юһа бүлү бага кыйны итисте. Күндө көрөчүлөр отто билген биттен 2 жылы эбет билдирилер. Икиттен колбонорун бу ссылкаларынан салгыттан күрөктө хебитен сырдырып.
Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Путешествие успешно производим в Якутии квадроциклы «Сокол». С годами технология сборки, технические характеристики совершенствуются. Очередь на производимую технику не сокращается, а только возрастает и расписана на месяцы вперед. Для сокращения сроков изготовления и выпуска новых моделей снегополотоходов мы приобрели оптоволоконный лазерный станок раскроя металла, который позволил нам ускорить процесс изготовления от мелких до крупных и самых главных деталей «Сокола», несущих конструкции и дисков. Производительность станка обеспечивает нас необходимыми деталями для собственных нужд за пару дней. Или готовы помочь вашему производству. Под
оставаться. Нам важна каждая жизнь. Наша служба – это одно из лучших спасательных формирований армии. Наши спасатели – лучшие снайперы. Это мужчины и женщины из разных районов Якутии, объединенные одной целью – спасти человеческую жизнь. Что бы ни произошло, где бы ни произошло, в любое время, мы всегда верны. Служба спасения Якутии. Мужество, профессионализм, милосердие. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Соблюдайте условия и правила выжигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Эйджи, верховная шаманка трех миров, вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной шаманки Якутии в современном мире Эйджи Дор. Книга об уникальной силе целительского дара «Познай природу и себя». В продаже во всех магазинах Аяр.
Мы 6 лет успешно производим в Якутии квадроциклы «Сокол». С годами технология сборки, технические характеристики совершенствуются. Очередь на производимую технику не сокращается, а только возрастает и расписана на месяцы вперед. Для сокращения сроков изготовления и выпуска новых моделей снегополотоходов мы приобрели оптоволоконный лазерный станок раскроя металла, который позволил нам ускорить процесс изготовления от мелких до крупных и самых главных деталей «Сокола», несущих конструкций и дисков. Производительность станка обеспечивает
жизнь. Для нас нет безнадежных ситуаций. Нам важна каждая жизнь. Наша служба – это одно из лучших спасательных формирований армии. Наши спасатели – лучшие из ветеранов. Это мужчины и женщины из разных районов Якутии, виновные одной цели – спасти человеческую жизнь. Что бы ни произошло, что бы ни произошло, в любое время мы всегда рядом. Служба спасения Якутии. Мужество, профессионализм, милосердие. Соблюдайте условия и правила зажигания травянистой растительности. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении определенных правил. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Сделайте свою жизнь безопаснее. Эйджи, верховная шаманка трех миров, вышла в свет книга о жизни и деятельности общепризнанной шаманки Якутии в современном мире Эйджи Дор. Книга об уникальной силе целительского дара «Познай природу и себя». В продаже во всех магазинах Аяр.
Александр Габышап таатта аңырылалары. Анатолий Никитин, Александр Гермогенов белемнелелер. Бу кеберге самый бак 106 богосток 65 килога Хударыстына комитет богостары 36-талар 2 гирағыланар. Александр Арасадин Эджиген Бахарна Хараната, Владимир Осипов Авия Леса Ахарана, Александр Захаров, Валентин Борисов белемнелелер. Өскеберге 65 килога 106 богос сагалабытыгары гражданскай датсеттуан биддер. Аңырылалар Виктор Герасимов Иехабелі, Станислав Эверстеп Кемейі. Қағалас қапсаға жеттері жолыстан келсиеп, Айсен Винокурап білімнелелер. Бұ көмерге қығылмынлықтан таққаны әрі Российска Федерация спортын мастера Кёл тұстуға Европа олаттырын көйілаға Араман Дмитриев Народный турнирин 10 сыллақ баруанса, 14 сыллақ қығыл көмеш медалерін кавалера. Дмитрий Коркин 16 сыллақ Народный 90 турнирин 32 кейттен баруанса призера. Николай Талыска берегер республика чемпионатыны 9 кейттен призера. Манчары бағалы шүйдбі бір сыллақ, шүйдбі бір испатриятын баруанса призера. Александр Арасадин 2 кайытын hilдішті, онда түйетөчік олананы ұяғыл лидері болы. Ағырылалар Александр Захаров Бұқаверді үксаллақ бұйыға майгыға үлелер қамсыр министерстве әппеттақ үлеті, онда Валентин Борисов жаңыл оғын әжделаға аддела. Григорий Нестроев бөтір бап-бап білімнелелер. Ақыверге күйек мұндықтан тааттаттан Александр Габышев 15 килоға ығырылдар. Александр Габышев таатта 15 кило. Ақыверге күйек мұндықтан ығырылағыт, қығыл мұндықтан өрбаттаны Николай Павлов тақын тұрар. Оқамға үсківерге қапсыны көйді күйек мұндықтан кебәйі Эверстеп. Өскөберген ғырылалар жолыстан келсиеп, онна Айсен Винокурап қағалас қапсаға жеттара. Леонид Петров, Юрий Яруев білімнелелер. Өшсебейді ғырылар таатты ола Александр Габышев 15 келі яғын. Тона бу күрәкте хибет намны уже кистә икис аңара сагаланнан барда. Бу Акабергөттөн капсыгыны кайда Николай Павлов Нюрбабага 75 килелек гражданскайдар бөлөктөрү капсыга жаллар Акаберге. Бу каберге капсыга жаллар сотрудниктар бөлөктөрүн 65 килелери капсыга жаллар. Оннотона Акаверге хапсыга тагыстылар оттона Махамаластан Анатолий Никитин көгө муннуктан онна кенинутер Александр Гермогенов амма бөгө көх муннук. Бу каверге хапсыга жаллар Александр Захаров ыксаллак быгымайгы министерствотун хакырынагы управлениятын эппеттак бөгө онна кенинутер Валентин Борисов Берхаянскайдагы изделы министерствотун отдела. Ыскаверге тона келсеп жулустан онна Винокуров Айсен капсыгаллар. Утар сачта калбатагынан оттон Ыскаверге Айсен Винокуров кыйыны сетихер хаңалас бөгө. Билеген салгы Ыскаверге 65 килелек гражданской. Кавердер ссылкаларын билеген оператордар угатылыктара сыя бая уже угаттылар оллор.
Onun kirengi ta körörün. Sılkaları söte gülöttün ha. Bu den gösterdi. Sıgame. Sıga vergötten kapsaya tağıstılar. Leonid Petrov. Брастыгынан Вергөттөн капсая жаллар. Никитин Анатолий Мяханов, Александр Гермогенов. Амма бул оттураттан эме көңүл тустуу чагылкай представительдер болалар. Кенедеркен бөгөстөр. Онуттан билген оттан кем ордук белемне каме. Кыя дисаныбын. Өскө Вергөттөн бедүчүгай атактахан болла. Билген оттан санды сөзкөрдүгөн эпиден ориентируйсагын акпыт. Леонид Петров капсыгыны кайда. Букавергөттөн Александр Захаров, онна Валентин Борисов капсыгаллар. Акаверге Никитин Анатолий, онна Александр Гермогенов капсыгаллар. Өскөверге таксан турар Анатолий Иванов, онна Кеннитер Прокопий Собакин татты бага. Букавергөттөн Кевер хожията хетеренена кайны хетисте кыһымоннуктан тустубут ыксаллах быһымайгы министерствотны сахасеренага управлениятын эпетте олехете Александр Захаров кыһымоннук. Өскөвергөттөне Анатолий Иванов, хаңала сонна Прокопий Собакин татта капсыгаллар. 15 килелях гражданскайдар Өскөверге. Ойбанабыз кирсибите маңнегер гирге кайбыта. Акаверге сөтөгүл ханатана харабын. 15 килелях гражданскайдар бөлөктөрүн 2 эргире бола турар. Кыһымынныктан Анатолий Никитин меңе хаңала сонна кинини утара Александр Гермогенов. Амма багаха Букаверге 15 килелях сотрудниктар бөлөктөрү капсыга жаллар. Ол курдук 2 сергир Григорий Неустроев, амматагы исжела министерствотун отдела, онна кинни утары Петр Попов. Намнагы Бахарный Хуспа отряды. Өскөберген оннотон капсыгы түмүктөнө огуста, оннотон ыңырылалар Пантелеймон Николаев, Юэха Бүлү Кыһылмуннук, онна кинни утары Тимур Васильев, Чурупчатагы физкультурный институт бөгөстөрү. Пантелеймон Наума Полох оттон көрдөккө сүрдәгән әппит. Дәлбе качадан кебип пыһылах ол. Әддә буллагына бехин сетте. Килеге кисереп буллагына билеген оттон 15 лоб бачы күрдүк олох. Булчың әбинен синете ситен бутунета бохана билеген 15 килеге оттон тахарыла капсыгыны көдөрөдөн оттонерне кыйын. Акаверге Анатолий Кириллина мәхаңлас багая капсыгыны кайда. Салгы Акаверген Рыллыктара Николай Дьяконов, Джакускай, онна киннутары Руф Николаев, Чурапчатагы физкультурный институт. Букавергөттөна Григорий Неустроев, онна Петр Попов капсыга жаллар. Өскөверге Пантелеймон Николаев, онна Василий Тимур Васильев Марстынин. Акаверге Николай Дьяконов, онна Руф Николаев. Өскөверге 15 килелях гражданскайдар бөлөктөрү ол курдугуттун түшөй бая быйдахын ден приёмы туттан Юэха Бүлү бөгөһө Пантелеймон Николаев кыйыны сетесте оннотон салкы хүсөргирге кыйы кынаттак таксар болла. Өскөверге таксыктара Николай Соловьев, нам онна Гаврил Шергин, Түрген спортивный клуб бөгөһө. Оннотон Акавергөттөн барыңыты ок көчү үшөй байытына капсагай камсанытын көрдөрүү ден албаһы туттан кыйыны хетисте күйөк моннуктан тустубут Чурапчатагы физкультурный институт бөгөһө Руф Николаев. Өскөбергөттөн эппеден курдук капсыга жаллар. Букавергөттөн капсыгыны кайда кыһымуннуктан тустубут исжела министерствотун амматагы отделына бөгөһө Григорий Неустроев.
Ака бергөттөн капсаха тагыстылар уйбан хабынап кебайы бөгөһө уонна кинини утары Сивцев Николай мәңе хаңалас бөгөһө. Бометтон бира үчүгэй сытырхай капсыхы болу ден ханыбын Ака берге Савинов Иван кебайы уонна Николай Сивцев кебайы мәңе хаңалас бөгөһө бырыстыгын. Бу кебергөттөн капсаха тагыстылар Андрей Катакинов из дела министерствотун бөгөһө уонна кинини утары Николай Кузьмин мәңе хаңалас бөгөһө. Ыскабер göttönä bilingi turgundan kapsaya жаллар Николай Соловьев, Намола, оннаттан кинини утары Гаврил Шергин, Түрген спортивный клуб багаһа. Санатан ахарара поллака Ыскаберге капсая жаллар 65 килеле гражданской. Среддер бөлөктөрө оннаттан бу каберге 65 килеле сотрудниктар бөлөктөрө. Спортсменнер капсая жаллар оннаттан эти бөлөк каберге Хәтта 15 килеләхә гражданскайдар бөлөктөрүгөр кыйыны ситистек юхмуннуктан тустубут Николай Сивцев мә хаңалас багаһа. Ака берге таккан капсая жаллар Арылхан Сергеев, Хунтар бөгөһө уонна кинини утары Матит Васильев нам бөгөһө. Хәтта 15 килеле гражданскайдар бөлөктөрү спортсменнары. Бу кебергөттөн төсүрдәгы чугай умсатар дикәнтен. Киһидә тарибата детлер ду. Ничего нет тебе хужел кәттәнә кыһылылитин көтөктө. Капсыгыны кайда Андрей Катакинов из дела министерствотун бөгөһө. Умсатар дыбытыр киһидә таянан кебисте. Ыскаберге Николай Соловьев она Гаврил Шергин капсыгыларгар тугара болла тохтобул билдерилинне. Оннаттан Акаберге билинге тургунан капсая жаллар Арылхан Сергеев, Сунтар, онна Тит Васильев нам. Иван Сергеев бар доден вопростар баллар. Марын эмекеле хаджута Иван Сергеева мен тогор эспи хеке көрбөтүм уйбан hemen эби көрдүм. Николай Соловьев'нан Гаврил Шергин Түрген спортивный клуб Ыскаберге 65 килога 169 состарыгар гражданскайдар Бу кеберге капсая тагыстылар Геннадий Сергеев, Усалданнага бахарына Улус Бабайыһы, уонна кинини утары Прокопий Слепцов. Юэһэ жаңытагы из дела министерствотун отделын бөгөһө. Окурдугутана капсыгылар бу такете хилах мана хилах соғыстар. Тоголоттон маңнегер гилге кимдаганы рискуйдон багар бат. Обычно кендики эргиддергеттен некете хилермен. Көттү шүйдүк туттан барана сите халбари батаду айдак тоттон мен көрдөк пасите халбари бата. Ону сөпкө табата янана кыйны хетисте көкмонуктан тустубут Тит Васильев нам бөгөһө. Жиңер бет кырыгыбай халбарыйыны кытары подтечка хоббоспут приема болан испите эрәреттенне. Сүз бырыгын тиһагарлы тирәдек канада. Ол курдугуттан сыкыберге бет кырыгыбай хапсагай. Камсанытынан кыйны хетисте Түрген спортивный клуб бөгөһө Гаврил Шергин көкмонук. Акаберге таксан капсаган рәлләр Насим Иванов кебәйи уонна Данил Данилов нам бөгөһө Акаберге 15 килеле гражданскайдар бөлөктөрү. Бу кабергөттөн бет Түрген кыйны хетисте көкмонуктан тустубут Абели Сахрана бөгөһө Слепцов Афанасий бырыстыгынын барын сыйга аттабыт эбиппин. Ыскабергөттөн намно таккан капсая жаллар кыһылмынныктан Анатолий Акаёмов Усалдан бөгөһө уонна кинини утары Анастас Яковлев бүлүү бөгөһө. Ыскаберге 65 килеле гражданской среддер бөлөктөрүгөр. Акаберге Насим Иванов кебәйи уонна кинини утары Данил Данилов нам бөгөһө. Бу Акаберге меттана гражданскайдар бөлөктөрү капсая жаллар 15 килелере 2 сергир.
Оннотон бу каверге 6-15 килелеха сотрудниктар балыктыргар 2 сергирге Петр Собакин авери сахраны бага гы муннуктан онна кинне туры Прокопий Слепцов. Юха жаңы изделатын министерствотын отдела. Николай Захаров оттон мен көрөр бүнен спекке суық бурдук эте. Onun turutun ösü atındağını Аттақ соллақ спортсменler балылар Семен Владимиров, Егор Захаров, Айсен Паскачин, Ильбан Хеменек, Ильбан Хабакин, Рион Андреев, спортсменler Пачержапов, Оларен Аттан Николай Захаровы, Хамайохи Хинайдан көрбөтім. Кенеттен әттә 7-15 килеға тұстар әті, олейін 7-15 килеға тона. Көрбөкке қалды. Бұ кәверге қапсығыны қайда көк мұнлықтан тұсты бұд Прокопий Слепцов. Үйәе жаңы тағы Еждела министерстветін отделын үләйді. Бұ кәверге атына қапсығары тақсан тұрар. Платон Эверстад Саханевтигат бұд тұғыға. Оннаттан кенені утары Валентин Березкин. Еждела министерстветін бағаға. Арты қалыма. Акаверге қапсығыны қайда көхі мұнлықтан тұсты бұд. Кәбәйі бағаға Насим Иванов. Онны көттіні бігігі манна бұ тәрияр қамығы яттан манна кәлеммета. Бұ түйілгені бәлемнер бітігер. Манна бігі ровына помостар гәппетен кыдырыттона барытын бәлемнән барары ордық бұтына сақа селен әдірдерге сүймердемі қаманды таманны контроліне сқуаткаларын тәріп біттірі. Оннаттан бейбілер бідін көрдік Николай Захаров тренер бұғытынан өлелі хетчер оннанно. Бар әті хасын 15 килағылы кейсебін жән әппіті оларынаттан бүгін іспейхектерге қамайоғы хина көрбөтім. Николай Захаров тен өтті бәйті лейті таға хонунан осынан чувствота дағына хүрдағынан білдер бұғыз болар. Атырбы тренер Кирилл Захаров ола, Николай Захаров чурапчы бағаға. Бұ көверге қапсыға тақсықтыра Иннокентий Бережнов, Усалданнаға бағарны ұлыспа байыға, онына километрі Гаврил Сивсер, аңыластағы дорожно-патрульный служба. Ғайы үләйді, деққа орыстойдық, дүнердік. Өз көверге тона Акойомап Анатолий Усалдан бағаға, онына Анастасия Яковлев бүлі бағаттың қасыз күттіран оны ратта. Бүті өттін номны хүппе күнді қалбыд. Оларын өттіна Анастасия Яковлев атақтан тұрар әрәрі. Көверті әгара қотан тағысты Анатолий Акойомап. Оның өттін балылара bir-birге бола түсті. Білін Анатолий Акойомап сүйттәрілі әқпалығаны әжер. 10 секунде әгер ұллағына әрі табылылар. Ол түйетелән көрір. Оларын өттін 3-2-1. Ооо, манна жачелен шыққатын кәлін түйер болла. Әбәтер өттін әмәк күспәттері ду, көк мұнны көрбі ғыстыры. Оларын өттін бір емене кітірі тәбіс тәңге. Барығы болла, бәт кірігі бай. Барығы болла дек қанады күнді көрәтшілер, сұқа бөрі көрілер атшылар әкір бүкіт болу. Әме аны ұқпараттын әлі көті ғылынна чәлен жүже көрілі бәт. Оның өттін bir hükünde habıdın kendinden süren kiren teben kihidil bət kırığı verdi qoqturdu. Aka vergötten emeti. Sahamin Gavrilev kihidin teben tüheranıtan tarbağın üyeha köreten kebiste. Bastı günü ömerbin jete. Ondan salgı kıyı kanattağı hüser girge ayanata turdu. Aka verge bilin qapsığı tağıstılar. Akıhıl мұнлықтан Арвидас Никифоров, Модун бұғыға онына кенні тұры Российская Федерацияны Саха Республикатын спордың мастера Семен Владимиров татта ұлуға. Өске берге ұқтан қапсыға жаллар Аскалон Федотов, Чурапчатаға физкультурный институт бұғыға онына Алексей Андреев мәқаңылас бұғыға. Бұқа берге қапсыға жаллар Иннокентий Бережнов, онына Гаврил Сивцев. Қаңалас онына Усалдан бұғыстыры.
Кордугаттан бубба кеберге туста хажар көх мунтан тустурулу көрөн кебиһин хаңаластагы гаи сотруднига Гаврил Сивсептен огордагаттан эти нар хөбүлән туттар приема Или байыдер Или баян уттан огордаган элбах кихине Или баян кыйбы полуктак туста хаджыбыт олаттарыгын баргыт полу Гаврил Сивсебе кетері көрөчүлерге онуттан элбахта Или баян утуусена капсыгытын бартын Или байыттан хагылыр эте онна билген даган уттан эти Или байытын оңоро сатыр оларын уттан билген даган уттан коронный приема быгытнан бар болуктак тен ханыбы Ака вергөтөн капсая жаллар Арвидас Никифоров эдеркен горны лухуттан жармадун багаха оннаттан кейин утары бай опуттаха көңүл тустуу гонна капсага жет Семен Владимиров татталуха икки төгүлө кебер тахагартахарда икки нул аксаны бетин тухатыгар ордо онна икки аңар минута калла Ака верге капсая төмөктөнөрө бу кеберге капсая жаллар Эннекенти Бережнов онна Гаврил Сивсев Эннекенти Бережнов усалданнага бахарнай улус пабаяха болар оннаттан кейин утары Гаврил Сивсев хаңаластагы гаи сотруднига Өскеберге билеген даган капсыгы салганан бара турар кыгыл Моннуктан Аскалон Федотов чурапчытага физкультурно Ака вергөтөна эти көрөн кебиһин эдеркен Арвидас Никифоровтен горнайттана Селистах ол модун чехен көмөскүр олотон эти аттак соллак бәйтин тарсачыдын кайдактак курдук тире октор бутуна көрөн кебистигит Арвидас Никифоровтен тона бәйт эдеркен бөгөс болар бәйтин өсөдаган никитин аттатыга сүрдә гулаппыт этин туппут оннотон никитин даган өсө сайда турарыгар багарыган Арвидас Никифоровка оннотон эти кыйыта кенене билген канаттан кураж бердин ден баган аутын бере кайын Ака вергөттөн эме бире сергех капсыгы бола турара Айсен Паскаченко хыммуннуктан кебәйи мастара оннотон кенене утары Егор Захаров татта мастара Бука вергөттөн кыхыммуннуктан тустубут Эннекенти Бережнов усалданнага бахарнай хулус бабаяха кыйыны ситисте Ыска бергөттөн билинге тургунан эме Аскалон Федотова кетер Алексей Андреев капсая жаллар чифки сонна мә хаңалас бөгөстөрө бука бергөттөн Бережнов Эннекенти летин көрөктүлөр билген салгы аяннатан ехебит 6-15 килога бука берге сотрудниктар бөлөктөрүгөр Егор Старостин Саханефтегаз быт бөгөһө кыһылмуннук оннакеннутары Петр Сафронов Уфсин бөгөһө спорт мастера Петр Сафронов беги турнир будерики тенча сүрбе бир сыллакка Бүлүян Иванов кенттен 6-15 килога үрүн көмүс медали кахайына болбута 40 минуттан таксыбыт бука берге ол оннотон булырын баронса медалинен ханагарадылан мыттенмен өйдүүбүн сыспат боллакпана бәйтөттөн өлөн бөгөһө болар капсыз бутаратта оннотто текитте кирәт түргәннән төһөрән капсыһыны кыйда Петр Сафронов Уфсин бөгөһө өлөн Ыска бергеметтана атактан капсыһыны кыйда кыһылмунуктан тустубут Аскалон Федотов чурапчытагы физкультурный институт бөгөһө Өсөтө гөлә күндү көрөчүләргә санатан ахарабын билеңге тургунан 2 эргир бара турар. Бehen sette 6-15 kilelek bögöstörgö aksanların eterebi pollaka behen sette kilega бүгүнгү тургунан 4-1 bögös kisse hajar 2 gruppanan araksan 6-15terge süs 3 bögös kapsa hajar 2 bölögünden araksan 7-15 kilelekterge tağuhan 6 kiye kapsa hajar 2 bölögünden araksan ondan 6-10 kilelek tıktabullar bitiranlar butigar 12li 10 hetteli bögöstör ballar. Өскеверге капсыха тагыстылар Егор Алексеев, Юхабилю, Кыгылмуннук, онна кененне таракыох муннуктан Тимур Андреев, Түрген спортивный клуб, онна Нюрбалухым, Чехин Кемскюр. Бөкеверге капсыха жаллар Юрий Уваров, иш дела министерствете, онна кененне тара Нюргун Иванов, эме иш дела министерстветін бөғаға. Бу бөғыстырыттан эме үрдік класстаға бөғыстыр болалар, Юрий Уваров төһөдө спорт мастеры норматын толар баққа хаджар болалар, бәді Улахан жоннарга былырын эбетелилер ахыл мен багар сыйхарын болду күндү көрөчүлөр республика чемпионатыгар 2 местен ылахаджы бут эдеркен сахагар оннотона любой мастерга сөптөк атпети берет бөгөс тем эте Юрий Уваров хаңалас бөгөһө кине агатаме Нургун Уваров тен быһлах мен сыспат боллакпына кине уллагына ме арас спорт көрүңнөргө раттона бетереннеге да таксамман билигине көктөктүк кеттаҗар болар. Бетереннерге хаңалас чейхин албакта арас көрүнгө көмүскәбит Нургун Уваров ола Юрий Уваров. Иш жела министерствете хаңалас бөгөһө кыһылмуннук. Акаберге тана Айсен Паскачинны Егор Захаров капсыгына алгылар.
Iskabir göttona bäbelerin kayok suuttar. Emekim kaybytan kayan öýden körböke haldy. Akabir göttona eti kayını setiste Kök monluktan tustu bu Igor Zakharov, Российская Федерация спорттун мастера, Республика Нюрбагы тылыбыта Муңутур кайылага. Игор Захаров кайыны сурунна. Хардары тары кайсылар болулар жа. Игор Захарова барын кайбыттара, ким кайбытына омнан кебистим. Онтан билген. Игор Захаров барын Тәнни кардары тары кайсылар болалар, уна төмүгер хоттор бутта бөгөсө таксен сөптен мене хега барына санатана харбытым. Вильян Иванов ханны хүттәдән ритиктар баллар. Вильян Иванов билер белән Тыва Республикатына кызыл коратыгар хеджар. Тохсыллар ханны барбытына хамайок һәм билбәппен. Алардан спортивный сыйлар бардан иден сабагалан көрәбин. Бәта билинги тургунан Тыва Республикатыгар кызыл коракка бар. Мен бәгә хартыскатын көрбүтүм. Айдын Монгуштуна чай ихалар олору. Айдын Монгуштуна тона Гран-при хангалас хапсагая гарахан яханга Муңутур кайылага. Бу кайвер göttona капсыгыны кайогуста кыгыл муннуктан тустубут республика өрүн көмүс призера Юрий Уваров хангалас бага иш жела министерстведе. А кайверге ону кытары таңге капсыгыны кайда Нургустан Брушев юха билүү бага. Жабелеген кайвергөттөн баракат эспит капсыгыты болара боло Иван Семенов Чевкис Кебаи улуга спортмастера онна келнекдер Александр Иванов усалдан ойбан хемен капсыгытын көрөн багалактара элбек болачылар онон кайверге билинги тургунан ойбан хемен капсыга таксы көңүл тустуна мусугутулактык жарыктанар Иван Александр Иванов кетери. Бу кайверге Илья Борисов усалдан нага бахарна хулуспа байыга онна келни кутары Нene утары Эдуард Бутцов из дела министерствотын бәгөһө капсыга таксыктара бөбөлөк бу каберге ыс каберге капсыга жаллар Петр Прокопьев онна Кирилл Дорожкин. Окудуга тоти Кирилл Дорожкина кебаи бәгөһө сүддагы шугат внутренний зацептен приёмын орон Кирилл Дорожкин кайы сурунна асалгы Кабергөттөн беттүрген кыйыны хитисте бәэмді көрбөкке қалым уйбан әмәнәп Чөрөпчатағы физкультурный институт кәбәйі улуға. Бұ кәберге тақсан қапсыға жалар Илья Борисов, усалданнағы бахарны хулуспа байыға онна Эдуард Бурцев. Иш жела министерстветін сотруднига кәберге білеген тақсықтара Артем Аконешников орта қалыма бәғыға онна кеннутары уйбан табакин татты бәғыға модун представителі спортмастера. Өскөберге капсыга тагыстылар Василий Савинов нам онна кеннутары Леонид Яковлев Томпо. Леонид Яковлев аме капсыгытына кетеспит бөгөстөр көрөчүлөр хабарстыгынын бөгөстөр дибин капсыгытын кетеспит көрөчүлөр баары тигит акини өскөберге капсыга тагыста. Леонид Яковлев Томпо өскөберге капсыга тагыста. Ите просто токтен атабын. Ыйтачылар баргыт олен дагыт кирен көрүн. Мен өйдөн көрбөккө калдыктын сөп. Кабер göttona тито туста хаджар кök монуктан тустуруйбан сабакин тухунана эрде кепси жибытым кини мен билер бинен оттон эрде уллагана балыгага мет баратынан өлелирете онноттона келен күнгө икили жарыгы субуручу жарыктаначы 5 частан онна ки 7 частан модун спорт комплексине онноттон оннуга жарыктана хаджан өрөтөр болбакка спорт мастерын норматына түрген элүгардик доллар бута ол кемге бу кеберге бет үжүгө кеннигер таксы болла Эдуард Борисов кихитина кутталлах быһыга тутан туран ыйтан кебисте. Бу кебергөттөн бет үчүгө кемискени болду нат кебер тахыгар таксы түмөгер көх муннуктан тустар Эдуард Бурцев бал алла. Иван Собакин кебергели байар хүддага интена бараксылары хоңорочу оннотан акине обайдара Николай Иванов, Михаил Дедюкин курдугутун лохан мастердар сүбелерин амаларын сүддәгы шугайдик истен тутатына оморон көрөн үйретер. Болдун каллын дена сүбелери халларын кебехачыты хоп куру куйбан хабакин
Ondan ol köbellerin olbutun bilgin praktikaga şügöydük tuhanan açıqa şüydük kesen gördük. Ataqtan istagana utarolorundan kabihana kıyını sitiste uyban habakin. Tatta modun bağa. Sıkıver göttüna kapsıhını kayda kahımınlıktan tustubut bahalay habınap nam. Bu köverge kapsıhını kayda Ilya Eynetim Eduard Burtsov İrcele Ministerstvelerine bağa. Öskeberge çakarın kebehin kapsıha tağısta kahımınlıktan Fyodor Postnikov tatta bağa wanna kinini utara Nikolay Vinokurov. Alyoxama bağa Fyodor Postnikov'tan bare berke dembelagı ta kinettona köngül tustuga Российская Федерация спортун мастера оннотон осенана тустуну шугетте готтан бахаттан атагар дери билбет онна толору чустуй Давыд Бегоспулу кинеттон республика чемпиона даганы призера даганы тона толору кавалера да боллагана сыспатын болу көңүл тустуга оннотон бу көверге хапсая жаллар Максим Чириков кыгымындыктан быгыр улуспа юха жаңы онна кинни утары Уйбан Дичковскай суд пристав бага Кёхмуннук Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастера. Бой Бандичковская эме бәйті арас көріңінен бартынан жарықтанар бокста жетақа бокса, кикбоксинг жетақа кикбоксинг, арас көріқті хилерге көрәтшім, баратығар көқтіқ күттігінілан олық бір істәқ местағы күріп тексер бөғыз. Онытан білген кәлән әбіліріңі түйілге бітігер санатан ахарры пұлыққа бронса медалінің нағырадылымыда. Онытан білген тақсана төхі жарықтағын көрдірін кейсі хаджар. Көбер көттен қапсы хаджар Васильев Александр Усалдан онна кинини утары Валерий Иванов юха білу. Бұл олаттарыттан таларысты олаттар мен білер бінен бір залға чиллелер университет бөғістірі. Еккен мен білер бінен ұттан сүрдәқ университетка активист олаттар. Мен еметтіні ол чарчетінен көрәтшім бұл олаттар еккен сүрдәқ республикатағы молодежный общественный қамсағын бір тарбаққа баттанар лидердері болалар. Зиома ден аттақ. Ол күрдігіттен бұл Александр Васильев, онна Валерий Иванов. Еккен бәлерін ұтыратақсанлар білген ұттан. Жарыққа контрольный схватқа мұра хажар күрдік кейсе хажалар. Бұл кәберге ол кәмге қапсығынды кайда Максим Чириков. Жаңыл ұғын бұғыр хуыз патын байыға. Кәбергіттен қапсы хажары оттар сүрдәғадыр кәм бәғыстыр. Еккен қапсағайынан тонтумнақтық зал борьбы университета жарықтаналар бұланна офсайдарын жатытығар. Оннаттана оқтыр сұбаққалар сәретиннен үстігіл, сәретиннен болбаққа балынан үстігіл көбер тағығар тағаран Васильев Александр ұсалдан бұға қойы қанаттанана салғы үйі сәргерге тақсан бара тұтта. Өскеберге қапсығыны кайдаттына кығымынлықтан тұстыбыт Федор Постников тааттылуға. Бұл кәбергеттен намнық таққан қапсыға ажаллара Аял Сивцев кығымынлықтан изделы министерстветін бәғіға, онна кенені ұтара Максим Замашчуков государственная противопожарная служба аппаратын бәғіға. Окырдығыттан Аял Сивцев әме қапсыз бұтар атта қапсыға екөріңінен ұттан жарықтан мұта онна көріқтес біті. Оннаттына бұл кені ұтар Максим Замашчуков көңіл тұстуға бәйтін кәмереттен Российская Федерация андойдуғаны Европа выхаттақ чемпионатын первенстватын деқі бірістігінің олаттарға чемпиона, онны чемпионнан андойдуға тиена бронса медали ұлан кәлбет. Бұл бронса медали ұлан кәлін сақатын наротына юрдібіт Максим Замарчуков. Бұқавы. Кәвергіттен түрген көйіні тесті кығы мұнлықтан тұстуғыт Николай Чембарисов. Өскеберге қапсыға жаллар Жуыстан, Кугданов, Хаңалас, онна кенін өтірі көк мұнлықтан Жуыстан, Тарабукин, Томпо, Бөғі. Өскеберге өттен тұсты хажар олаттары білігіндері рәбіп болаққа Жуыстан, Тарабукин ден Бөғі сұттына қапсыз бұтар атта, күріқтес біті жарықтан мұтар атта. Бәйтәметтіні спорт мастырығын норматығара әппеттейд Бөғіс болар. Жуыстан, Тарабукин бәйті Томпоттан хажар күннеті модул спортивный комплексы көміс көлігінің тоғын әме жарықтанар. Оннаттан сүрін сыйлаттан мастер талар ұта болды. Қапсағайынан ұмсуғылақтық жарықтанар. Олаттарға
Левчика балажык кирсе хаджар кене боллар 6-15 килелер барыстыгынан 6-15 килелер бу сотрудниктар бөлөктөрүгер битегининәңе параннан таксыга үстөт параннан Буковерге сәләтен кәбихебин көрөн баглактар Буковере холбонарун Владислав Левчиков спорт мастера Буковерге хапсыга Буковерге сөтүгүл ханатана харавын 6-15 киле яханнак сотрудниктар бөгөстөрө хапсыга жаллар онтон Аковерге 7-15 килелеха гражданскайдар бөлөктөрү хапсыга жаллар оннотон С Коверге 6-15 килелех гражданскайдар бөлөктөрү эме хапсыга жаллар 2 сергира түмүктенерен омнотон кырахалла күндү көрөчүлөр сотору каминен оттона багардар бетерәннәре тугуннар ихтара эветараттан үһүзер гири элҗаннарга салгы бара туруктара. Ол көрдөгөтө Жулустан Тарабукин көрдөрөн бара нүргүччү атаккастанан кирен кихитен пасаткала ноктордо көк мунуктан тустубут Жулустан Тарабукин томпо бөгө. Кавергөттөн билгендаган хапсага жалар Дмитрий Шестаков амма ванна киннетре көк мунуктан Игорь Сандулин нам Игорь Сандулин оттан бу Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд республики Триумфка ахачы догонастагы лехит ванны төнөгөнөн жарыктанар үлелир оннотон бәйте нам улугун представителе булар. Бу кавергөттөн Максим Замашиков кетара аял сипсеп хапсыз пыттыра номноратта неха хамайока хинта блокас түбет оларын оттона камсаныларынан көрдөкө бүтөй көгүнделер бара туралар деп сабагылыкка Максим Замашиков оттона сүрдагын халыңабыт бәйте Эдде кини андойдуга боронса медали ланкаларыгер кини бехен килега. Этёрден 2 килега ланкал бит болуктак мен өдүр билен сыспап болукпа. Моннотон бу каберге барыңы коттору туттан кыяна барана белигена кыйы канатын кыйы өрөгөйүн билбит Максим Замашиков Государственная бахарная служба аппаратына эппеттагы лехете. Бу кеверге билин капсага таксыктыра Нургун Давыдов Уфсин спорт мастера амматтан төрүттө кол онна киннутер Николай Яковлев быгыр хулус бабаяга. Кеверге Шестаков Дмитрий амма онна Игорь Сандулин нам капсыгыларга раттан түмүктөнөр намно минута халла 1-0 саннан Игорь Сандулин капсыгыны багая тутанер. Быз кеверге капсыга жаллар кыгы муннуктан юха бүлүү багага Гаврил Илларионов онна кинни утар хаңалас багага кök муннуктан Михаил Скрябин. Өскәбергөттөн кыгы муннуктан тустар Гаврил Илларионов көрөн кабehen кини боллар тона бәйтәме спорт мастеры норматыга репетир бөгөс болар. Тоготоло бакка хаҗарын мен билгән кыян теркегәм сух оларны тотып билген кини бәйтә юха бүлүтәгә спорт управлениятын инструктора болар кентик җәннәһелеккә сүддә чувстволах болар онны тона хапсагая бахаттына тагар диреттен уже билбит онны тон көрбит бөгөс болар. Огордагыттан намну хапсагайдыр Гаврил Илларионов мене дөкпүттен 2-нче сетте агысыларда катия республика хапсагай федерациятын кубагар Юхеблю командаттан кастыты гуллах кыйлах болар. Ол кемгетте Кеверге 6 күндө калбыт оннан эти Игорь Сандулин өстөбир балалар 4 күндө калбыт рахсаны 2 видео орогуста оннан билена мабага хөтөтеляннада 3 күндө калла Игорь Сандулин биремет мүгөр 2 рахсанынан кыйны сетисте. Бу кевергөттөн капсыга жарбагыстыры капсиребе боллакка Нургун Давыдов онна Николай Яковлев Уфсин онна быгыр хулус побагыстыры кыгы муннуктан тустара Нургун Давыдов бәтин Камертон республика чемпиона эте амматтан төрүттә хол боллар онна осана тона элбек өссө аягын 6-12 киледен бар эрдаганы кене 6-12 килега пьедестал үрдүкүктөрөттөн түспөт бөгөс боллар эте 6-12 киле 1 лидера билеген оттон аягын олар ян 6-15 болан Эрдэ тон бары жүргүт боло бехем 5 6-12 7 агон 9 онна 9 тон юхаден боллар эб боллаган өтө билген баа плагат бехем 7 6-15 7-15 агон 5 онна 9-15 тен юха 9-15 кадar жан бар. Ал көрдөгөтөн бэтеттен Нургун Давыдов Уфсиңгелер онтон бу кök мунуктан тустар болуттан Николай Яковлев эме модern спорт комплекси гар элбакта көрбүт болум болар
көмүс көлөһүнүн эметон модун спорт комплексин көбүрүгер залыгар албахта тохпута ол курдуготтон тишөй байтыка камсаныытын табат аянан умсатардын оңорона а көбөргө кыһыл оннуктан тустубут Максим Кононов амма баҕаһа кыйыны ситисте. Бу көбөргө капсыһыны кайда Саха Республикатын спордун мастер республика чемпионы Уфсин баҕаһа амма аттага Нюргун Давыдов. Бу көбөргөттүн бәялары даганы сеттие болан калдылар. Сотрудниктар бөлөктөрүн 6-15 килетин 2 сәргире. Ол көрдүк бу көбөргө билген капсыһа таксыктара кыһыл муннуктан саргалан бүтүнеп. Таттагы бахарны хулуспа байыха спорт мастера онна кинени отара Юрий Диодоров чурапчатагы бахарны хулуспа байыха. Ол кемге ыс көбөргө бет түргөн кыйыны хитисте Гаврил Илларионов үһә бүлүбөгө. А көбөргө капсыһа тагыстылар. Амма аттага Семен Артемьев кök муннук онна кинени отары Томпоттон Иннекенти Дарбасов кыһыл муннук. Бу Иннекенти Дарбасовтен кыһыл муннуктан тустары улу көрөн кәбиһин кине буллаганаттан билинге тургунан Вячеслав Дьяконова кытары күскә кроссфиттен көрүнгөнөн эчиллелер ол курдуготтон Российская Федерация спордун мастері Семен Артемьев Иннекенти Дарбасов шөй байтык апхваттен приемынан тебен кыйыны хитисте. Иннекенти Дарбасов Томпо бөгөһө. А көбөргө билген өттөн эми сүрдәг шөй капсыһы болууга Российская Федерация онна Саха Республикатын спордун мастера Ларион Андреев хаңалас таксыга онна келини отары Никита Ушницкий усалдан капсыһа таксыга. Бу көбөргөттөн ыңырылыналар саргылан бүтүнө өкөтөрө Юрий Диодоров. Ыс көбөргө капсыһа жаллар Николай Адъютантов кыһыл муннук хаңалас бөгөһө онна келини отары Евгений Кычкин усалдан бөгөһө. Бу көбөргөттөн саргылан бүтүнөфтөх номно капсыһын таксыбыттар эбит барастыгынын көрбөккө калбыппын билеген тагыстылар кыһыл муннуктан Сейран Перназаров Туркменистан бөгөһө онна келини отары Анатолий Семенов судебный приставтар бөгөстөрө. Бу көбөргө аңырыла кылжет Перназаров Сейран ыс көбөргө капсыһыны кайда кыһыл муннуктан тустубут Николай Адъютантов хаңалас бөгөһө. Бу көбөргө туста хаджар ылжыппытын көрөн кебиһин Сейран Перназаровтен Туркменистан бөгөһө бу олаттарготтона биһи мактаннык тустаакпыт бэбит ыңырыны ылнаннар хорсун санааны ылнаннар маннык оттона үшүгеттик бээлере билбет көрүңнөрүгер келен капсыһа хаджалларыттан биһи мактаннык тустаакпыт онноттона кинилер бу маннык хамсаныттан хылтаан оттон бээлерин дойдуларыгар багардар тиеннер бу хамсааханы капсагайы сайыннар ыктара диеноттон кыракый даволар элел кыма бар а көбөргө бет түрген кыйына таксаатта ситисте кыһыл муннуктан тустубут Ларион Андреев Российская Федерация онна Саха Республикатын спордун мастера. Ыс көбөргө капсыһа тагыстылар Пантелеймон Габушев үһә бүлүү онна Айкан Антонов Нюрба спорт мастера жабу эме бир сыты капсыһы сагаанан эрер ыс көбөргө 6-15 килога республика лидера кök муннуктан Айкан Антонов. Бу көбөргөттөн эти көрөн кебиһин нестандартны хауыз камсанылардагы ылжыттардак бут олихин оттон те капсагай жыттар бут хорогор ыксаналалар ондан ник төбөһөн кааланнар ник октон каалалар кыйыны хитисте кыһыл муннуктан тустубут Сейран Перназаров Туркменистантан сылжар ылжыппыт. Бу көбөргөттөн барын кереспекки курдук билген капсыһа таксыга кыһыл муннуктан Владислав Левчиков ыксаллаах быһымайгы министерствотен Саха Серенагы управлениятын эппеттагы үлэхете спорт мастера онна кинини утары Аял Лыткин бәңе хаңаластагы бахарнай хулуспа бөгөһө. Центральный схватка детек пасыс патым болу бу көбөргө 2 улахан тахамнак спорт мастердара тагыстылар. А көбөргөттөн капсыһа жаллар Александр Винокуров Турган спортивный клуб онна кинини утары Виктор Тимофеев амма бөгөһө. Бу көбөргөттөн бет түрген кыйыны хитисте капсагай виртуоха билинге кеминен 15 километр бир тарбакка баттанар капсага жет лидер Владислав Левчиков. Аксаллах быһымайгы министерствотын Саха Серенагы управлениятын эппеттагы үлэхете.
Айқан Антонов әме төкөрдүгүт тахаддактаа курдугу шүбедүгүм сатардыбытын. Оқтоочулар бут әме хаддара каратык ыстанан берелдер ду диек бардылы. Сүрдах кырыгыбай. Барагылар болалар, маны фотографтар бары. Сүрдах шөйдік кабанлалары болар. Астык картыскалар табылы этелер дие саналақты. Бу көверге Семен Громов 6-15 килелек сотрудниктарга сынянна. Билеген 7-15 килелек сотрудниктар 2 сергейдері сағаланна. Бу көверге 7-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүнө 2 сергейдері сағаланна ол күрдік. Степан Макаров, Сима Яковлев капсыгылырыр. Бет түрген кайны хетисте Степан Макаров чурапчытагы баһарына хулуспа байыха. Өскөбөргө капсыга жаллар Семен Осиповнам, онна Алдан Сивсев, Усалдан, Өскөбөр. 6-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрү. Бөкөбөргө билген таксыктар аттына бир сахабыт сирен атырбыт аттак соллах капсага жыта үйө бүлү баһарына хулуспатын этпеттэ гөлөһөдө Семен Тимофеев, спорт мастера онна кинни утары эдер эрчимнак Иван Болтунов. Эксаллах быһымайгы министерствотын саха сиренагы управлениятын бөгөһө. Иван Болтунов оттан эме эргиче хайдылах бөгөс болар күйү соокоттунана тахаччы. Бейте булун оройонуттан хаджар ден мен билебин. Оларын оттана билген көрөкпүт. Улахан үрдүк тахамна капсай мастера Семен Тимофеев, оннаттан эргиче хайдылах күйүстак уктак бөгөс Иван Болтунов. Эксаллах быһымайгы министерствотын саха сиренагы баарын управлениятын петтагылайды. Намно тон 2 кругтар быта салганан 2 сергиддер бит салганан бара тураллар. Көвергөттөн 7-15 килелек гражданскайдар бөлөктөрү. Тон бул заключительный паралар бола тураллар деханада. Кенттен тона багардар ветерандары сагылыктара, ветераттана эржоннор 5 килелектер үһү сергиддерин сагылыктара. Бу көбөрү көрөн кебин акабергатан кыйны хетисте көкмөнүктөн тустубут Виктор Тимофеев амма багаха. Барастыгынын Александр Винокуров кайда. Түрген спортивный клуб багаха. Бу көбөргөтөн центральный капсыгы Семен Тимофеев, Иван Болтунов көбөргө капсыгы жаллар. Семен Осипов намы багаха онна Алдан Сивцев, Усалдан багаха. Көбөргөтөн капсыга тагыста Петр Догуев, Нургун Стручков. Тонет Александр Шишкордуген эхиннер битинен көбөргө 7-15 килелек гражданскайдар капсыгыларын кеннеттен 6-10 килелек атыктабуллах ветерандар капсыгына хагылыктар. Сотрудниктар ветерандар. Көверге сөтігілі анатана харабын апсаға жалдар көхілмұндықтан Петр Догуев үйә білі бөғі онына кеніне ұтары Нургун Стручков әнсейлі қапсаға жыты. Бұ көверге 7-15 келеліғ сотрудниктар бөліқтірігер атырбыт сақыбыт сирен атырбыт қапсаға жыта үйә біліттен Семен Тимофеев. Бахарнай ұлызба әттектәғілі хеті онына кеніне ұтары Иван Болтунов. Иван Болтунов ұттын әне спорт затачылар бәрке біләғыт. Кені мастарды хүй болдun оттun. Тас көті өйтеді болдun. Осынан никсені ой көрінерге бәйті лық. Кисер ол. Барата тігі хаджар. Оға сүтті. Оннаттына. Силовой көрін болдun. Силовой показателен рік болдun. Сықы вергөттен түгер бүккеден көрдік. Сүтті аға шүгәйттік. Көк. Оннықтан тұсты бұт. Алдан Сивцев. Ус алдантан. Бұқа вергөттен әте кәрбіккетін күрдік. Бай, опыт, деқанада сақабыт сиренатыр бұт бұға Семен Тимофеев. Үйә білі тәғі бахарнай ұлыспа. Әппеттәқ үліхеті
Semen Timofeyev regaliyatına baratın hatta takpıtına bugün günne kabı pepit kene Aziya çempionu Respublika Motor kayılağı onna Tokpar Respublika dünden ıtıllıbıta turnirdarga baratıgar meselehe kaya kota hacıbıta bege obaybıt Semen Timofeyev. Aka bir götöneme kapsahını kayda. Bal berdiler. Tajinger eti köber ihitten oğulluğut advijeniya köber tegar oqtarulunağına köber ihitten oğulluğut bolana kayından bir ihtiyaktar. Bu köberge kapsaha tağıstılar kıhımınlıktan Grigoriy Fedotov usaldınnağı baharına ulus babayaha onunla kinni utarı William Üçügayev İzcala Ministersvetin sotrudniga. 15 kilo ondan ıs köberge 15 kilo гражданской Balık gruppatıgar Zaferbek Adinayev kahılmonluk yuhabülü onunla kinini utarı Baybal Druzyanov çorapçıttan taksan kapsaha hajallar bu ken emetten sürda olğan tustu klastagı otar bolallar üddük klastag tustuktar bolallar barastığının bu köberge kayını hetistek yok monluktan tustubut William Üçügayev Жукускай дагы Изжала Министерствотын сотруднига бәйтин камераттан эме оголорго болдуна эдердерге болдун сүрдэ халбак түйүлгелерге кыя кота хаджыбыт бөгөс бәйте тааттаттан тардылах бөгөс ыс көбөрге капсыгыны кайда көх муннуктан тустубут Российская Федерация көңүл тустугу спордун мастера Зафарбек Адинаев юхабилу Aka vergötten epidem kurduk Pötür'de goyabı ketirenir. Gunstruçkov kapsaya hajallar. Bu keverge tağıstılar. Kıhımınlıktan Viktor Ivanov İzcala Ministersvetinin lehete vanna kinini otarı Yegor Nafanayilov. Usaldan nağı baharına huluzba pettağ lehete. Kıska vergötten taqsan ketehan turar. Kıhımınlıktan Konstantin Mikhailov kebayi böğühü onna kinini otara tağısıda kök munluktan Andrei Sherbak usaldan böğühü. O kurdugattan bu keberge kapsıhını kayda kıhı munluktan tustubut İzcala Ministersvetine böğühü Viktor Ivanov Jukuskay. Akaverge kapsayını kayda yuhabili böğühü kıhı munluktan tustubut Pyotr Daguyev. Bu keverge tuna challenge kelen tüspüt ondan onu körollar sıkaverge kapsaya jallar Konstantin Mikhailov kebayi onna Andrei Sherbak usaldan akaverge kapsaya tağıstılar Yulian Nikitin ederken hangalas böğühü onna kinini utarı Köstükün Efimov taatta böğühü. Konstantin Efimov barın emetton sürdäği çugay kapsıhını kördür büte ıskaverge kök monluktan tustubut Andrei Sherbak usaldan böğühü kıyını setiste onna tona salgı kıyı kınatta kayında turda. Bu keverge tona katılahını köre turallar. Iskeverge kapsaya tağıstılar. Kıhı munluktan Pyotr Slipsov usaldan böğühü onna kinini utarı Nikolay Artemyev. Nam uluğun böğühü bu 6-15 kilolar ikis bölük sportsmenlere гражданскайдар bölükleri A keverge kapsaya tağıstılar. Kapsaya sıljallar barastığının Nikitin Yulian hangalas böğühü onna Köstükün Efimov taatta. Köstükün Efimov tutuna abyomun sürdäği Tabat ayağının epit tekpun bağıravına sürdäği uluq sapirliklerin barın utar saçlarını gahıccar kapsağay gatona taattağı ıtıllı utandırığa turniri gar yenmesteles bit boluqtaq membiler binen onun utana beyte dağın utana sürdäği fanatı ol den barın etana hatbıdım Тяжелый труд все равно оплачивается денег. Мәләгат пәттер окурдуга акаверге очраттак 2 кайтын хетисте Көстükün Efimov таатта бәгәһә кök булдык. 15 килолах 2 бөлек спортсменнәргә.
Акаверге битек параннан ыңыраллар кыһыл муннуктана Василий Кузнецов амма бөгөһө уонна кинни утары Ачыржапов хаңалас бөгөһө спортмастера. Быкаверге тана хавсыха тагыстылар Александр Неустроев исжелы министерствотын лехите уонна кинни утары Эспек Дмитрий хаңаластагы бахарнай хулус пабайыха спортмастера. Быкавер Акаверге тана бу Ачыржапов уонна Василий Кузнецов капсыһыларын кеннеттен ытыктабылах 6 киллер бетереннер капсыха таксыхтыра. Эсетегөл катылыбын Акаверге билеген хәтта 15 кило бу битек капсыхыта бола турар. Бу каннеттен мен билер бенен хәтта 6 килолар тактабыллах ветераннар таксыхтыра. Бәйләре дагана аяктар кургубой системаннан капсыһаллары болу. Бу кеверге тагыстылар Егор Баранов кыһымыннуктан Уфсин бөгөһө уонна кинни утар Олег Тимофеев. Нерингритагы исжелы министерствотын отделын петтагылайды. Эскевергөттөн билген даганы капсая жаллар Петр Слепцов, онна Николай Артемьев усалдан оннан бөгөстөрө. Акаверге хәтта 15 килолар 2 бөлөк гражданская бөлөктөрүнө хәтта 15 килолар спортсменнерге бутек капсыгы болот турар. 2 сәргибге. Букаверге кыһымыннуктан тустубут Егор Баранов Уфсин бөгөһө кыйыны сетисте. Билеген дагынытын 2 сәргирге хәтта 15 килолар сотрудниктар бөлөктөргөр 5-2 бөгөс бар күндүгүрәчүләр. Онон бәгыт санаан көрөн төһө ухуннук көрөктеи болон сөбүн. Онтон мен санайк пара сып-сап. Ахы диһаныбын оннук ахара болортун бәмеме оннук багана алакпын. Булырыңы турнир будуттана буквально оңгырлы болбута. Оннуктан санатан ахарары боллоконна. Моңутур кайлаганан хәтта 15 килограммда уйбан хәмене болбута. Чөнөпчтагы физкультурный институт кәбәйи бөгөһө. Акаверге Бахалай Кузнецов кыһымыннуктан амма онна кинени утары Ачыржапов аңалас бөгөһө. Ачыржапов шөбаты күрдән мадакка кирер немалах. Оны бары белән кәбеспиттер быһалах тиһанат. Эскеверге хапсыһыны кайдал 15 килолар 2 бөлөк спортсменнерге Николай Артемьев нам бөгөһө көк моннук. Эскеверге битек параннан 15 килолар 2 бөлөк спортсменнерге ыңырыллар кыһылмыннуктан Илья Бенецкий тагыста онна кинене тары жулустан Пахомат Горный районы. Эскеверге билген таксыктара битек параннан Акаверге Ачыржапов капсыһыны кыйын номно таксыбыт. Акавергөттөн көрөн кәбиһин 6 килолар тактабыллаха маңнагы бөлөк сотрудниктар бетерәннәр таксан капсыга жаллар кинләр бәйләре төрдүләр. Кыһымыннуктан Николай Алексеенко онна Көхмунтан Илжа Тимофеев спортмастера. Бу кавергөттөн Көхмуннуктан тустубут Вадим Бенакуров капсыгыны кайда. Противопожарная служба республикатын аппаратын сотрудника. Эскевергөттөн билген 6-15 килолар капсыгылар пока түмүктәннеләр. Акаберге 6 килолар бетерәннәр капсыгыга жаллар өстөтөгөлә катылан
ихтеннер яхпен багарабын. Сотрудниктар окурдуга кыһылмуннуктан тустар Николай Алексеенко аннаңа хаңаластагы ис жела министерствотен үлехете. Кыһылмуннук онна кинини утары Ылжа Тимофеев. Хаңаластагы бахары утарок сугар этерет эппеттэх үлехете. Бу кенеттен эдер бетереннер мен билер билен. Букавергөттөн хеттон 5 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөлөктөрүн капсыгылара салганан бара турар. Акаверге 6 килелек бетереннер бехен сеттелер юхаттына тахарбытым. Канны көбөргө канны ыяханнар кирселлер ден ол көбөргө киреңет кетехин. Батча минутенен бехен сеттелер киреллер ден кыян этер кыгым сух. Ыйтан сирден эре берекпин хөп. Ыян керден тойс ыйтан болбака. Акавергөттөн өсөтүгүлө анатан харабын сотрудниктар бетереннер капсыга жаллар 6 килелек бәләре төрдүлләр. Николай Алексеенко иш жела министерствете мә хаңалас онна кинне утары Ылжа Тимофеев хаңаластагы баһар утары сухар этерет эппетте үлехете. Кинен утары кине о кенетен таксыктыра Альберт Ушатов сударственный баһарный служба эппетте үлехете онна кинне утары Михаил Григорьев мә хаңаластагы баһар утары сухар этерет эппетте үлехете. Акавер Букаверге капсыгыны кайда күйөк мунуктан тустубута судебный приставтар бөгөстөрө Еремеев Ян. Акавергөттөн кайыны хетисте спорт мастера хаңаластагы баһары утары оксугар этерет апетте гөлехете Ылжа Тимофеев. Ыскавергөттөн мен көрөп менен 6 килелек гражданской бетереннер капсыга жаллар 6 килелек ол курдук Юрий Кузьмин кыһылмуннук онна кинне утары Дмитрий Эверстап чурапчы. Ыскаверге 6 килелек 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүнө тиктабыллар ветераннара 6 килелек. Букавергөттөн 15 килелек сотрудниктар бөгөстөрө капсыга жаллар. Акавергөттөн бет түрген кыйны хетисте кыһылмуннуктан тустубут Альберт Ушатов государственный баһарный противопожарный служба отпетте үлехете. Букавергөттөн капсыгыны кайда кыһылмуннуктан тустубут Ариан Левин судебный представителя. Ыскаверге капсыгыны кайда кыһылмуннуктан тустубут атыктабылак 6 килелек гражданскайдар ветераннарыгар Юрий Кузьмин каңалас бага. Акавергөттөн намну 7 килелек атыктабылак сотрудник ветераннар таксан капсыга жаллар кинилер аксыалар ол курдук баңнагер гидге Николай Парников намнага баһарный служба начальника этередин начальника оннотон кинини утары Байбал Аммосов усалданнага противопожарный служба баяга. Букавергөттөн капсыга тагастылар кыһылмуннуктан Петр Прудецкий онна кинини утарыттан бир күстах бөгөсө Иван Ефремов Уфсин чехен көмүскүр. Иван Ефремов оттана бәтин кемнерер сүрдәх тахарылактык туста хаҗыбыт бөгөс болар. Оннотана бәтә республика чемпионаты гарманнай дүрбүнен триумфка еңнетылларгара Игорь Сафронеев таа кетеролоха ара-бара капсыгаллар ата кайталыр хоттортур. Оннотана те тарбак кирен тагыстабыла каракка тенника капсыгы үгәнигәр болатчы. Сүрдәх физикалах улаттыр оттан көстө хаҗаллар. Бутчыңнар олоктыга хаҗар. Окудугутан Иван Ефремов кенне кемге көстүбәт болан калла. Билбәттин билеген тугунан жарыгара хаҗарын багар тренерди хаҗара болу.
Олдан тибет карахавайдык учебнигинен курдук атакка кирен пасатка жана оббахан орон Петр Продецкая көрөктөйттен торатта көх мундуктан тустубут Иван Ефремов бэйте горны улуттан түрүттэ уфсин представителя бол. Акаверготана Николай Парникову катары Байбал Аммосов акапсыгылар олық сытытык бара турара көрәчүләр хагылара сүрдәк. Окурдуготтан Эскеберге тақсан капсыгы жаллары Михаил Макаров өлөкмө спорт мастерымны кинини утара бахалай Рожин кадайы. Этто 6 килелер гыттана гражданская даратыкта була ветераннары. Бу каберге капсыгы тақсан ихеллер Кахумуннуктан Епчим, Ефимов, Саханефтегаз, быт бэгэха, уанна кенене утары Константин Скрыбыкин, авиалис охрана бэгэха. Каберготтан ажабет, кутталлах бэгэга майгыга тутан турар абита, Байбал Аммосов Николай Парников уттан аттах соллах капсага житнан бихи бары билебит. Кенеттана намнагы бахару торох сухара этерәте, руководящий дохунагар олорора. Ол курдуготтана оннатан бу сакатырыт көрүнгөн капсагайы. Унду вакыттан умсугулактык жарыктанар кене бәтин ола Парников Алексей тон кенене ме батыхан бехин сеттигилега бет тахарылактык эме капсыгар ола. Өскеберге капсыгынны кайда 6 килелер гражданской бөлөк ветерана өлөкмө представитель спорт мастера Михаил Макаров. Капсыгы салгы бара турар 6 килелер гражданской бөлөк ветераннаргар битехик параннан береген таксыктара көхүл муннуктан Петр Соломонов спорт мастера Каңалас онна кенене утары бахалай Бинакуров Эймекан Саха Республикатын спорттун мастера. Бокаверге кайны хидисте Саханефтегаз быта петтә гөләһәтә көхүмуннуктан тустубут Эрчим Ефимов. Бәдә Моматтан төрүттә була. Өскеберге тона таксан турара көхүмуннуктан тустар Винокуров Василий Өймәкән табубая ме әлбәх күрәктәһиләре Корея хаҗан маннык кирсәр. Бу төһөлгә бит самай састак ятык кырҗага хаҗатыктан сыспатын булу спортсменнар эккәрләрдән Бахалай Бинакуров аттан спорт мастера кенене утараттан Петр Соломонов. Таксарын кетәһәбит. Бу каберге капсыга жаллар көхүмуннуктан Сергей Ильин, судебный приставтар представительләре, онна кенене утары Тарас Неустроев. Громден оттана из дела министерства ихнен бар спецподразделение. Каберготтана капсыга жаллар Каберготтан капсыга жаллар Алексей Кириллин онна Альберт Васильев оттан аспыт эңселе капсагайын күрәктәһитигәр бронза медален наградалымыта хәттон килеләгә тиктабуллар ветераннар оттыларугар оннуттан кинене утара көхүмуннуктан Алексей Кириллин Хаңаластагы из дела министерствотен отделын әппеттә гөләһәтә Өскебергөттан кихите калбатаганан кыйны хитисте тоннамну 2 минутыны устата катастылар Петр Соломонов таксарын кихите калбатаганан бу кыйны хитисте Винокуров Василий Эймекан Саха Республикатын спорттун мастера. Белеген Өскеберге хеттон килелер гражданская бөлөк диктабуллар ветераннары таксыктара. Бокаверgottana капсыга жалар Ильин Сергей, суд пристав, көхүмуннук онна Тарас Неустроев. Из дела министерствотен ихинен бар спецподразделение бэгэха. Каберготтана Альберт Васильев Кириллин Алексей Блинда капсыга жалар. Бокаверgottан капсыгыны кайда көхүмуннуктан тустубута суд приставтар бэгэстөрө Сергей Ильин көхүмуннук. Каберготтаны күндү көрәтчүләр Өскеберготтана
Сүрдәха Сергей Капсыгы боланнар. Хәтта онкилеләка атыктабыллака ветераннар гражданскай бөлөгө уйбан брызгалап мен хаңала спорт мастера оннаттан кининөтөрө уйбан барбасытап татта мастера. Акаверге билеген бу Алексей Кириллин оны Альберт Васильев Капсыгыларын кеннеттен беге тылаттан ылжыппыт долан эртине таксы Сабакин Дмитрий Бахару тарох сухаретере утары. Акавереттен күндү көрөчүлөр болгон көрүң. Билеген хеттон келеле акытыкта буллах ветераннарга сотрудниктар балыктырыгара Капсыга таксыга Көгөн муннуктана тылаттан аңарыллах ылжыт эртине долан. Буковерге Дечковский Станислав Быгыр Сулус Повонна Валерий Семин Эксаллах Быгымаге министерствотена Акахиринага управлениятына бәгәһә таксан турар. Дечковский Станислав келелик өнөкәтәһи Буковерге. Өскәвергәттән уйбан брызгалап, онна уйбан барбасы тапма. 2 спорт мастера Капсыгылары булып тора. Акаверкеттана кыгыл моннуктан тустар долан эртине тыба бәгәһә атыктабыллах ветеран оннуттан кинин утары беге сахабыт сириттен Бахарнай Хусба әппеттәгөләһәтә Дмитрий Сабакин. Онтан бу Акавергеттан кисе хаҗара тыба бу тылҗитин көрдәккәтән тыба тувиңга майгыннават курдук диккәтен һәп оларны тына бәйтә хәдәгәрә Бахарнай да курдук оларны те утара тактан баран те Тохтотан баран бал берем бистилер. Эрдә атактатын кытта бал бердилер. Тенник түгенеме болачы. Өскөберге Капсыгыны кайда күйөк муннуктан тустубут уйбан барбасы тап Саха Республикатын спорттун мастера татта. Буковерге Капсыга тагыстылар. Алексей Сазонов Эксаллах Быгымаге министерствотен Акахиринага управлениятын бөгөһө онна кинне утары Байбал Скрябин Саханефтегаз быт бөгөһө күйөк мунну. Акавергөтүнө далан эртине тываттан келбет ыңырылага жыпыта кыйыны сетисте. Өскөберге таксан турунан кебистилер Кирилл Афанасьев кыгымуннук булун спорт мастера онны киннутары Яков Яковлев горнеттан эме спорт мастера. Хеттон келелеге тыктабыллар ветерандар гражданская бөлөктөрө капсыга жаллар. Буковергөттөн эме ханатан харан курдук 2 эргир хеттон 5 келелег сотрудниктар бөлөктөрө капсыгандар. Акавергөттөн Евгений Сафронов кебайы Бахарны Хулузбатын әппеттәгөле хәтә кыгымуннук оннотан кинне утары Евгений Дишковский. Нам Динамо представителя Көхмунну. Ариан. Ondan ötün onunla Özkever'inen Tavla ветераннар Капсыгыларын көрө олорот күндү доктор. Бу Кабергөттөн хеттон 5 килелек магнеге балок сотрудниктар группаларыгар 2 Сергей Алексей Сазонов Кыгымуннук онна кинне тары Байбал Скрябин. Тобу YouTube'нан хека бу эфири көрдөрөлөр Триумф спортивный комплекса үлехеттер. Оннуттан мен Саха Республикатын нәһәленетен ологор жагар куттал хук болтун качар сударственный комитет надзорной деятельность инспектора Максим Дмитриевтен болабын. Бән профессиональный комментатор да тохта бу батакпын. Оннуттан бу төһө калларынан төһөбелер белән әһегене кадәр бу үллес толорабын. Акаверге кыйны хедистә гымыннуктан тустубут Евгений Сафронов кебәйтәгә Бахарны Хулузба әппеттә үләһәдә.
А каверге бейхен сетте килелек Эрджоннор үхүсер гиддері хағалнар 2 бөлөк спортсменлера гражданскайдар кибарын ыйтачылар баргы тете кирен көрөк бұтын сөп. А кавергөттөн бейхен сетте килелек 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн спортсменлера тақсан әреллер. Ол курдук үхүсер кирген маңнайгы парынан ыңырынылар Алишер Расулов кебайы, онна Уйбан Шестаков наңа хаңалас. Бу кавергөттөн капсыга жаллар Алексей Сазонов онна Байбал Скрябин капсыгытыгар кыйыны хетистеки хыммуннуктан тустубут Иксаллах быгымайгы министерствотын сака херинагы управлениятын әппеттәк үлехете Алексей Сазонов. Өскөбергөттөн Өскөберге сүддәк кытанах нихиси бола турар деханада лохо сүннелерин тардылахамман тураллар обайдар. Ол курдуготтон бетерәннәре кетере хапсыгара сүддәк гархан быгылах күстәре уактара тахатчы. Ол курдуготтон билеген 2 нул аксанынан балынан кыйны хетисте эме бир эдер бетерәне Яков Яковлев горнай улуха спорт мастера. Бу каверге хапсыга жалар Иксаллах быгымайгы министерствотын сака херинагы управлениятыттан Жугустан Николаев, кыгылмуннук онна кинини утары Эдуард Николаев, таттатагы Бахару Тарох Сухар этерәт әппеттәг үләйді. Өскөбергөттөн тақсан ехер кыгылмуннуктан Прокопий Иванов, Сунтар, оннуктан кинини утары Николай Астрельдин, хаңалас Капсагайга Саха Республикатын спордун мастера. Өсө түгілі санатан ахарабын А каверге улағына бейхен сетте келелек 2 бөлөк спортсменлера гражданскайдар кейсе хаджалар үхүсер гирге бейхен сетте келе Б каверге сетте 15 келелек сотрудниктар бөлөктөрі кейсе хаджалар 2 сергирге оннытын С каверге хетте 10 келелек тықтабыллақ ветерандар гражданскай бөлөгін маңнайгер гире болатыр. Капсыгылар оттана бәйтін тәтімінен баран ехеллер, сабаттар. Оттана бары кайықтарын бағыралар ден, оттан бары бәрке біле бит. Оны оттана бәтірәнлер білеген әсірі кәбірінен капсыгыға жалар. Акаберге бейхен сетте килелеха Эрджоннор, гражданскайдар бөлөктөрү Алишер Расулов, Уйбан Шестаков кебайы оннын хаңасы оттыр. Өскөберге ол кемге бәттүргені кыйыны хетистек юх муннуктан тустубут Хапсагайга Саха Республикатын спордун мастера Николай Астрельдин хаңалас. Белеген оттона Өскөберге битек паранан ыңырылыктыра хеттон келелеге тиктабыллаг ветераннар гражданскай бөлөктөрү ол курдук кыгымуннуктан таксара таттан Поликарп Захаров онна кинини торотона кенники кемге Саха херигер оттона Элбеха кырыгыбай барагыларынан кайлайтарга кирбит беге байбыт эме Николай Иванов таттабага спорт мастера Николай Иванов оттон камсанылара барата кихи туктен мучулутнеттека баланс тела хепке туттана октортур Николай Иванов Окудуготона профессор Индиан аттачылар балларыты Окудуготон Николай Иванов строение тела тия юретен барана тобужоннорына кайда камалларын кайда кайыларын барытына өтө соттан барана приемнарын оңоро. Бакавирготон Жустан Николаев каян тагыста Акавирготона маңнайгы схватка метүмүктәммет билеген Акавирга капсая таксыктыра Валера Федоров, Джакускай, он накинули утары Сахача, Винокуров, нам. Валера Федоров, Сахача, Винокуров, Акаверге, Бакаверге, Тантагасталар, Даниил Ефимов,
Хаңаластағы Изжела министерстветін отделына петтәғ үләхеті онына кеніне ұтары Хәмән Дмитриев. Изжела министерстветі Жукускай көріп. Өскәберге тұқтауылағы бәтірәнлер таханатан ахабытын күрдік күйік мұнлықтан Николай Уйбанов тұсты хаджар Сахар Республикатын спорттың мастера Татта Улуға кенеттен Амадуңға әме күннәті жарықтанар профессор, кандидат Капсагайских наук деханада. Отына сүрдәғын ұтты кеджек кене сөбәлерін истен туханар спортсмен күлуйта хоғатта қоттына жиннәқти әлбәқ Николай Иванов әлбәқ әдер спортсменларға бәйтіна сөбәтін аматын берер оннытына кене сөбәтін аматын тұттанар оттан қиықын аттанан әлбәқ ол білеген үддік аттақ солла қапсаға жет болы хажалар. Ондан Николай Иванов көттіні әдер қапсаға жеттартын мақталыра мұңыры соқ болу денем мен бәм санабын әтеқпін мағарым. Бұқа бергеме оттан түрген май қапсыға аға ұста білейін тақсықтыра кығымынлықтан Роман Соловьев Изжела министерстветі Жукускай корат, онлықтан кенене ұтары Александр Сифтов авиалиса охраны бұғы. Өске берген Николай Иванов атақтата онны тішөй байтыға құратына кейден бастан ажу. Ұқтырды қапсығыны қайды спорт мастера күйік мұнлықтан татта бұғы Николай Иванов. Аконешников Василий Усалдантана спорт мастера бір киргесін янна, онна иккесер кирге тақсыға. Ака бергеттен өссәй түгіл ханатан ахаравын бейхен сәтті келелі гражданскай бөлік қапсаға жеттіра қапсаға жаллар. Ол күрдік Валерий Федоров Жукускай, онна кеніне ұтары сақатчы бені құрапыннам. Бұқа берге қапсаға жаллар Роман Соловьев, онна Александр Сивцев. Өскәберге қапсыға тағыстылар күнді көрәтшілер үйіз әргер 6-15 келелі әр жонлар 2 категориялара 2 бөліқтері ол күрді күттіна гражданскай бөліқ деймет. Гаврилев Алексей әкіғі мұнықтан кәбәйі, онықтан кенені ұтары Станислав Стручков үйәе жаңы бөғі. Өскәберін өттін қапсығылар бұд білеген сететікі аргиналан бара тұралылар. Ака бергеттен қапсыға жар сақатча бені көрапа бұтын ненка қоттырута соқ әхерден бәлеті көрдім. Кене бұқа бергеттен шөй байды кетеме аккуратна оқтырана қиын әтісті күхім мұнлықтан кесебет Роман Соловьев Изжела министерстведі. Ака бергеттен әтен ахар бұдын күрдік сақатча бені көрап үс кайыланан бұл күріқтегі біліңгі тұрғынан лидерінен тақсан кәлді. Бұқа берге тағыстылар Руслан Новгородов Хаңаластағы Изжела министерстветін отдела, оннықтан кеніне ұтары Денис Васильев Саханефтегаз бұт әппеттәғ үләхеті. Өске берге қиыны хетісті Алтон 5 келелі бәғыстөрге ұс көберге қапсығыны қайда Гаврилев Алексей дейтілер кәбәйі бәғығы білеген ұс көберге қапсыға тақсалылар Эспек Виталий Хаңалас оннаттан кеніне ұтары әдіркен бәғыс Рафаэль Алексеев көк мұнлық. Бұл көберге қапсығыны қайда көк мұнлықтан тұстығыт әбі Саханефтегаз бұд үләхеті Васильев Денис көк мұнлық. Ака бергеттенеме бит бәті центральный қапсығы болы тұрар күхім мұнлықтан әдіркен татта бәғыға Данил Абвакумап, оннаттан кенені тұры көк мұнлықтан Христофор Потапов татта. Көз көберге бәт түрген көйені хетісті Хаңалас представителі Эспек Виталий. Бұл көберге қапсыға тақсан әхелдер Нюргун Уйбанов Сунтардағы бахарнай құлыспа, онна кенені ұтары ұжырғай сақамин, үйәе білутәғы бахары ұтарық сұғар әтірәті, әппеттәсінәқ әппеттәр байыға. Өз кәберге қапсыға таққан ехер Николай Монастырев чұрапчы кығыл мұнлықтан онна кенені ұтары тағыста Валерий Федоров, Хаңалас көк мұнлық.
Аковерге бейхен сетте келелях гражданскайдар бөлөктөрө. Баковерге 15 келелях сотрудниктар бөлөктөрө. Сыковергөттөн 6-15 келелях үйүс эргирге. Капсыгыны кайда кök мунтан тустур Валерий Федоров хаңалас бөгөһө. Николай Монастырев дербе көрөн каллыбыла. Николай Монастырев эменжигинен кугана хоктук кисер бөгөсө. Чурапчы представителя. Оннуттан береген көрөктө хиттен комойо кыйын турата быгылак ден. Хадыбы. Аковергөттөн бехен сетте килега татты улууна маңны күнөмөрө болорга. Капсыгы боло турар ди Канада. Абакумов Данил Татта Гран-при хаңалас капсагайын быйылгы чемпионы. Онна кинини утары бай опыттах көңүл тустук Христофор Потапов. Христофор Потапов бәте үһә жаңыттан төрүттәр бөгөсө Таттага тиен билгене тренеринен үлели сылжар оголор чиер. Аксан 1-0 кök мунтан тустар Христофор Потапов кыйынер. Балтара минуты калды. Капсыгы битере. Осмун Өскөвергөттөн кök мунуктан таксан турар Степан Уйбунов үһә бүлү бөгөһө Чурапчытагы физкультурный институт. Оннотон бу барын Александр Васильевич көрдүгенетен арбытын көрдүк. Степан Иванов 8-й денотон атырбыты Хевиске хүйсағаны бар спорт мастера тона аттақ соллақ биретон үһә бүлүлер тустуктарын капсага жыттарын сене болар 8-й сене Иванов Степан үһә бүлү кök мун кихите калбатаганын таббая кайны этисте Степан Иванов Манчары Ильинов таксыбата Аковергөттөн кырберке калдым ким кайбытын Аковергөттөн капсыга тагыстылар Денис Сидоров нам онна Алексей Архипов сунтар. Баковерге капсыга жаллара Нургун Иванов онна Сахамин Ужургай. Өскөверге капсыга тагыстылар Уйбан Максимов усалдан онна кинине утары Денис Дагуев үһә бүлү. Баковергөттөн ате Сахамин Ужургай сүрдәгәттен кырыгыбай камсанылары оңорор капсага жит болар. Билген эметтен сүрдәг кетен көрөк Канада. Туга медоттон бир эмет ама капсагай кылбар камсанытын көрдөрө денерене кайын. Кök мунуктан тустара Б Коверга Сахамин Ужургай үһә бүлү баһары утары оксугар этерәт эппеттәк байыга. Симак Терентьев беги турнир битигер кален айран бөлөгөнөн репортаж устаха жаллар бу күн түмүгүнөн асын юнуттан ближайшие дни монтаж биппүдүн кеннеттен блок таксыга айранга турнир госком обеспечения ден ол кемге Өскөбөргө обхват ден приему туханан кыйыны ситесте кök мунуттан тустубут Денис Дагуев үһә бүлү. Аковерге кыйыны ситесте кök мунуттан тустубут Денис Сидоров нам бага. Өскөбөргө капсыга тагыстылар Артур Макаров, Жокускай, онна кенне утары кök мунуктан Кирилл Кузьмин, Каңалас. Баковергөттөн Сахамин Ужургай очараттак кыйытын хетесте. Салгы таксыктара Маруф Сафаров, Таджикистантан кәрбетен ырылакы жыппыт, онна кенне утары Бахлай Барыхап. Мәңе Каңаластагы баһарыны утары оксугар этерәт эппеттә үлехете. Өскөбөрү билгендерин ардым Артур Макаров кытары Кирилл Кузьмин капсыга жаллар 6-15 килелек 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн үһүс эргиригер А көбөргө капсыга жаллар Петров Владимир университет онна кенне утары Эдуард Тапуев Каңалас дагы бехен сетте килелек 2 бөлөк спортсмендерин үһүс эргире.
Bu kevergettana kayını hitiste kıhım onluktan tustuğuta. Ömürüllah Elcipet Tacikistan beğoha Maruf Safarov. Kıhım onluk. Bu keverge bilen kapsaha taqsaqtары Саха Республикатын спортын мастера Владимир Афанасьев, чурапчытагы Бахарна Хулус Бабайы, Аванна Кинени, утары Алексей Данилов. Аксаллах быгымайгы министерстветін Саха Серенагы управлениятын әппеттәк үләхеті. Keverge бейхін сәтті келеләқ, әржонлар қапсы хыттығар, өчігай бағайты кеті бәйтінен бәйтігер тардан кырығывай кайыны хетісті кығыл мұнлықтан тұстығыт Владимир Петров, Қотығылу Еленге Федеральный университет баға. Бейхен сәтті келі қапсыға тақсаллар Архип Абакумов Усалдан, онна кеніне Утары Тихан Тимофеев, чурапчытағы физической культура онна спорт университеті. Бұ көвергеттіні қапсығыны қайда кығым мұнлықтан тұстығыта Владимир Афанасьев, спорт мастера, чурапчытағы Бахарны служба байыға. Эскевергеттіні Артур Макаров, Жекускай, онна Кирилл Кузьмин, қапсыға хыджалдар. 6-15 келелер әржонлар гражданскайдар. Бұ көверге 15 келелер сотрудниктар. Балақтырын 2 сәргейді. Ол көбдіға Евгений Дорожкин тағыстықы мұнлықтан, кенені ұтары күйік мұнлықтан Иван Эверстат. Көверге Архип Абакумов Усалдан онна кенені ұтары Тихан Тимофеев, чурапчытағы физкультурный институт. Көверге бәт атақтағым болла. Ол көрдік кығым мұнлықтан тұстара Артур Макаров атақтан кехетен оқтырон кайыны хетісті Артур Макаров, Чукускай, кығым мұнлық. Бұ көвергеттіні тұста хаджар кығым мұнлықтан Евгений Дорожкины көрін кәбейін кені еш жела министерсетіне петтәғі үләхеті бәтін кәмейроттын әлбәқ турнирдерге местелес бит бөғыз әдірдерге республика чемпиона. Оннаттына сүддәқ әте неудобный балыханя тұтылла хаджанаттан кайыны хетісті қаңалас қапсаға жыта білеген оттана еш жела министерсетіне петтәғі үләхеті Евгений Дорожкин, кығым мұнлық. Көверге қапсығыны кайда күйік мұнлықтан тұстуыт Тихан Тимофеев, чурапчытағы физической институт. Көверге бәттірген кайыны хетесті заряжынной кейләні күйік мұнлықтан тұстуыт Андрей Туприн, анабыр бәғаға, онына түрді сәргерге тағысты. Көверге қапсыға тағастылар Евгений Иванов, Бүлі, онына кеніне ұтары Владимир Васильев. Үйәхә жаңы бұк кебе ғостыраттан еккен сүрдағы жүгайдік әйелілер білеген қайттар бұттыраттан туырабат әрәріптін бәйтігер мәхей аңыстон сөп бір қоттырудың. Бәйхен сәтті келеләқ гражданскайдар әржонлары. Бұ көвергеттен қапсыға жаллар Валерий Новгородов кығыл мұнлық намнағы Бахарнай Хулус Бабайыға, онына кеніне ұтары Альберт Павлов, Жекускайдағы Бахарнай Хулус Бабайыға. Өс көвергеттіні қапсыға жаллар Василий Новгородов, кығы мұнлықтан, оны көк мұнлықтан Валентин Бурнашов, амма. Көверге Евгений Иванов, онына Владимир Васильев қапсыға жаллар, Бүлі, онына үйе жаңы бәғыстыры. Кығы мұнлықтан тұстар Евгений Иванов ұттаны қапсағай дауытыр атта опыттақ бәғыс болар ұттаны. Өс көверге о білген інне чәлілер шкелен түйер болар болла бұғылақ. Тоғы дейтерген ұттан інне кәдірі бол бұта.
Бу көверге кыйны хитисте көх моннуктан тустубут Альберт Павлов. Чукускайдагы бахарына улус бабайя. Антон көверге көх моннуктан тустар әдеркен Васильев Владимир Юхэ жаңа бәгәһә бу олоттына. Инде кентен диреш халды бирихне. Борынсы призеры быһлага тәмен билер белән. Таноннан бәйтен сөдө көрдүрү. Яһаныбын элита тага уһун. Оннан эдер буллага дип бартан нетигер. Юхэ жаңалардан бир эме соттанар оллары булыкта бәһинсәттә келега. Ыс көбергөттәнә көрән кәбиһин. Көхмөннән тустубут. Новгорода Василий Намбага кыйны хитисте. Бу көбергөттәнә көрән кәбиһин капсыга тагыстылар. Андрей Сафронов, онна Владимир Флегонтов. Эккенаттан Иждела министерствотын бөгөстөрө. Владимир Флегонтов оттана бары беләгәт народта рекордларына класста спорт мастера. Владимир Флегонтов бәйтә чурапчыттан төрүттәк болар онна. Бәйтен оттан бәйтен кемигер сүрдәк күскә туста хаҗыбыт кие буллагы. Олин оттан бары белергит болу. Иван Эригин турнирин призера, Коркин турнирин чемпиона. Онна да танытын народта рекордларына класста турнирлерге тиян аңардасты айбардан кайталан характеринен соһотолан кыйыр бөгөспүт болар. Владимир Флегонтов. Бәйтен кемигер кахыны ыһыны оннатын өргөйдәр түгәннәр бәхтә бие хәбәләктә бит бөгөс. Көскә бергәтөнә капсыга таксыбыттыр бит Егор Друзьянов модун чурапчы. Онна кинене утара Сандал Савинов юһәбилү. Ол кемгәтен акövергә бәт сымса кыйны хитисте эдеркән бөгөс көхмүнүктән тустубут Владимир Васильев юһә жаңы. Ондан салгы логышуга я туруктаха төрдү сәргилге тагыста. Акövергә хапсыга таксыктыр Алексей Канаев, онна кинене утара Евгений Ноев. Өймәкән онна хаңалас бөгөстөрө. Акövергә бәһинсәттә келеләх 2 бөлек булыптыр гражданскайдар. Бу кövергәттән әтән арбадым курдук Сафронов Андрей, онна Владимир Флегонтов хапсыга жаллар. Эккен Иждела министерствотын бөгөстөрө болалар. Ыс кövергә капсыгыны кайда Сандал Савинов юһә билү батулутун ола оннан Егор Друзьянов күрәктәйттән торатта. Акövергә кыйны хитисте. Көхмөннән тустубут Алексей Канаев. Бу 2-нче сүрбә сылтан ытыллар анехленне логор жагар куттал хук болутун качар сударствынны комитет турнира дем болар. Ола ветераттана манна тохпара баһарная быгыр хулуспалар оннотана Иждела министерствотын сотрудниктары онна офсеннан тына веб-сайт тылынан әттәккә анехленне логор жагар куттал хук болутун качар теректелер күрәктәре дем болар. Ол болар тына бихе олана бу бихеге именно Республика правительствотын ихинен Саха Республикатын нехиленнетен ологор жагар кутта хук потун качар сударствоны комитеттен орган бар. Ол орган ихинен бихека бахару тарап сухар хуспа бар. Бихека подведомственное учреждение бухитнан. Оннотан бухир хуспалар баллар. Онон бихеге подведомственное учреждениялар бута бүтүн республиканан актарганан олар оннотан хамай сөйлөп сөйлөп соруп буттен нехиленне ологор жагар кутта хук потун качы ийден. Ола ветераттан паватковай период болын, бахар болын, завоз грузов жизнеобеспечивающих тарированные нефтепродукты гендененен барытынан сударственный комитет директоры. МВД турнираттана билергит болу баягыт 2014 сылтан 2010 сәлә сылгадылы болбута. Ол канеттен ковидынан мәһәдәтен оннаттана арас причиненнен хевәстән токтопуттара турнирларын ол канеттен биһиги энник турниры бәбит направление бутнан сайыннары каден тария сылжабыт. Өскөберге кыйны хитисте көхмөннән тустубут Ярослав Яковлев тампон бага. Бу кövергәттән Владимир Флегонтов китәре Андрей Сафронов киристеләр икән чурапчы багыстыры булалар. Оу, парагиптен албахаңарару накрывайдатан кәбисте. Оннан Андрей Сафронов кыйны хитисте.
Беhem sette kililekterge Alexey Maksimov onna Alexander Yegorov kapsahajallar usaldan onna ühe bülüy beğöstürü. Onu tahanan ottona tezalga körer boluq taqıta. Beredigi köröçü bıhıtından Добровольческий отряд Батур кален бихеха олар. Бихеха көмө быхытынан ол курдуготтон бихеги Государственный комитет председателя Дмитрий Николаевич Левчиков оснащение мобилизованных и добровольцев тена оперативный штаб председателен сол буятчы болар. Ол курдуготтон бихегенник мобилизованныйдары оны добровольцтары кытарынник быха себяске хаджабыт олихининник бихеха каленнера кутары бараннар көмөлөһөллөр. Быковергөттөн капсыха жаллар Андрей Пугачев, чурапчы Росгвардия управления та онна кининни утары Айкал Горохов, авиалис охрана бегоха Быковерге. Аковерге капсыха жаллар Алексей Максимов, усалдан онна кининни утары Александр Егоров, юхабили. Уйгун Винокуров Аковерге бу бехинсетте келелер 2 бөлөк спортсмендерге хеннелер. Салгы тахты сақтақ сақтара 7-15 келеләхі әрджонлар Аковерге. Оккенне барақсы түгені болды білеген мен санық бар челленж барағалар, әбетер барақпаттар күхіл мұнлықтан Аковерге челленж кәлін түсті. Оларын оттана білеген челленж төлі бүрдәқ бұл бұта. Того төлөтүүден эннеме тона элбеха көрөчү возмущайся гынарата каччы эреси сатан ден энник техана вапын мен лично бу күрәхтихилер тәрәһеннәр бәмеме элбәхтә кытыны бу ки онны сүрдәх сыралах болар бихеха бу күрәхтихиттән биддә каччы хокобай сепетигәр калән түспәт чарая үләбит бу хитнан премия калән түһөнсөп оннан ите олус элбәх биременелар камера көрү олихинник Чолкай мәккүһәр жоннор хатчы берен тураннар мәккүһәлләр. Оннатына капсагай хәңәрәчләр баргыт болу парагипка көтөм барана, кәлән түһәм бараннар, киһим басты көтөбәтеннән таянна дигән баран кубик баргачылар әмә бар булачылар. Оннаттан судейский корпус бәйтә бәһәт көрүктәк. Олиһин оннук биремени туту хук болун дигән методтан этинник килдерә сатыбыт. Төһәкәлләреннән судьялар үләләр автономия төләммәт Аңарда соттана региональный общественный федерация өңөтүнөн төлөнөр. Онда мәһәгөнә нәре төлөнөлөр. Күнгә мәкасара мәһәхтин. Хуҗалар Аковерге көрәннәр көк монлыктан тустубут Александр Егоровка кыйыны битләр. Аковерге Александр Егоров кыйыны тисте борги götөнә этена харбытын курдук Уйгун Винокуров сеннәр. Быковергөттөн намно Власов Максим, мен Хангаластагы из дела министерствета онна Николай Улисов, Жокускайдагы из дела министерстветина бөгөстөр капсыга жаллар хеттон 5 кило кисергирге битек параннан сотрудниктар бөлөктөргөр. Аковерге хеттон 5 кило гражданской бөлөк капсыга таксаннар. Ол курдук Үһү Сергир, Павлов Николай, Нюрба, Александр Гермогенов, Амма. Аковерге хеттон 5 кило гражданской бөгөстөр. Эстетегүр катылыбын күндү доктор. Аковерге хеттон 5 кило Үһү Сергир гражданской бөгөстөр. Ыс кебергөттөна капсыга тагыстылар. Нюргун Тарасов, онна Эверстов, Станислав. Сыз пополақпына әлбәқ бағайны көтеден кәбістем Оскаверге. Бұқавергөттен біліңе тұрғынан бір хек параннан Максим Власов, онна Николай Олисов. Еккен из дела министерстветін бағыстыры. Ере мәйін қаңылас отдела, бірі Жукускердағы из дела министерстветін отдела. Аковергөттен намно әттон 5 келеләға. Әржанлар қапсайға жаллар. Николай Павлов, Нюрба, онна кенінотар Александр Гермогенов, Амма. Боттона Семен Владимировы көрәтчүләр, Николай Сивцевы көрәтчүләр, Паскачина Сен Ханки Серей, Захаров Егор, Семенов Иван,
көрөчүлөр А көбөргө көһү Андреев Ларионин баренне капсыяктара сатыру кеменен А көбөргөттөн Гермогенов Александр амма бөгөһө кыйыны сетиһен төрдү сергирге тагыста. А көбөргөттөн капсыһа тагыстылар кыһыл муннуктан Никитин Антонули мен хаңалас онна кеннетер Николай Дьяконов Жакускай. Ус көбөргө барастыгынын номно Айсен Винокуров Иванов Анатолий кыйын таксыбыт эбит билеген ыс көбөргө капсыһа таксыяктара 6-15 килелек жоннорго үһүсергирге Леонид Петров амма онна Пантелеймон Николаев үһәбүлү ыс көбөргө. А көбөргө 15 килелек жон үһүсергире гражданская бөлөк. Бу көбөргөттөн ohun кең капсыһы болду деханада. Капсыһы битөрүсөдө минуте аңара бар эбит. Айна юха комментарийнан таксаңыт күндү көрөчүлөр көрүн. Кем ханны көбөргө ханны яханнар киселлерин бардын сурьян тахар буппут. Өс көбөргө Пантелеймон Николаев юха бүлө капсыһыны кыйда көкмөннүк. Салгы өс көбөргө ыңырылалар Тимур Васильев Чурапчатагы физкультурный институт онна кенени Утары Шергин Гаврил Түрген спортивный клуб. Бу көбөргөттөн биреме төмүгүнөн кыйыны христе кыйынлыктан тустубут Максим Власов. Из дела министерствотен мен хаңаластага отделын сотруднига. Бу көбөргө билеген бехен сетте килелех маңнайгы бөлөк спортсменнара таксан турунан кебистилер. Окурдук сотрудниктер бөлөктөргөр бехен сетте килелехтерге үһүс эргир сагаланна муннуктан Аял Иванов амматагы из дела министерствотын үлехите онна килени Утары Николай Стручков авиалеса охрана. А көбөргө кыйыны хитисте кыһыл муннуктан тустубут инникелех кескиллех бөгөс мен хаңалас бөгөһө Николай Анатолий Никитин. Бу көбөргөттөн капсыһа жаллар Аял Иванов онна Николай Стручков маңнайгы бөлөк спортсменнара сотрудниктер. А көбөргө капсыһа тагыстылар Руф Николаев кыһыл муннуктан Чурапчатагы физический институт бөгөһө онна кенени Утары Арылхан Сергеев Сунтар бөгөһө. 15 килелек жоннор гражданской категориялы гражданской бөлөгө үһүсергир бола турар намно А көбөргө бу көбөргө оннотон С көбөргө күндү көрөчүлөр бу өссө түгүл санатан ахары эмете Саха Республикатын мехеленнетен ологор жахагар куттал хук полутун качер сударственный комитета төрдүс түгүлүн терьера турнира капсагай көрөңөр А категориялар ол тох терилтете диребит боллакына правительство эхинен бар сударственный комитет болар кини эппеттир вопростара дена бахар пожароопасный сезонга бахар уторок суху оннотона паводка опасный сезонга халан утун утары оксуху оннотон сүрүн тын вопрога денотон нехиленне логор жагар куттал хук полутун качии дем болар. А көбөргөттөн Руф Николаев Арылхан Сергеев бу көбөргө Уюскан Жирков онна Альберт Федоров капсыһа жаллар бехен сетте килелер оннотон 6-15 килелертерге Анатолий Акаемов онна Аскалон Федор усалдан онна Чурапчатагы физический институт бөгөстөрө.
O kurdugottan üskü bölünen hette 15, behinsette 16-15 kilolaq böğüstür kapsı hajallar. A, onna üskü bölge Gражданской bölöktür. Ondan B köbürge magnegi 2 bölök. Sportsmenler Gражданскойда bölöktür. Ondan Bağıratan kurgozor kengete tariya eten kefsana haremete bu kutaçılar emiye bargıt polotu hem bir barı spordu keten olaran körbet John Bolagıt Nikolay Kashtarskay turnirigar köngül tustuğu Respublika Çempionata ıtıllar sağalan ıtıgar bu hılga uca ıtıldı buta ondan kapsağayga Respublika Çempionata Pyotr Eremeevich Alekseyev adından teriller mantan sağ bolara bolu ondan uca bu подготовительный этап курдук бөгөстөр бу беги турнир бутигер келеннер күстәк тургутуну ахаллар. Ол курдуготтон үскө бөрүнөн сыты капсыгылар бара тураллар. Ака берге 15 килелер. Элжомерге Руф Николаев, онна Арылкан Сергей Гражданская тал бөлөктөр. Б көберге олағына номно Уйскан Жирков, онна Федоров Альберт қапсы ғажалар бейхінсетті келелі сотрудниктар бөліктірді. Бу көберге қапсы ғыны көйді көхім оннуктан тұстуғыт сақа нефтегаз бұд әппеттәқ Өлеһете Уйскан Жирков көхіл мұннук бейхінсетті келеләқ сотрудниктар бөғістіргір. Бидәйкі сөкіндедер геттон офсайнан қапсайға қамнанылар бар болалар сыты қамсанылар оқыдығыттан оқалар бөғістір тоғырық сабаттар Кетесиһен бараннар киһи күрәренә чувствуйдан бараннар биддә төһәтәлиләр. Окурдуга сөтөгүлә санатан аһаран бага һәм мәгнәгә көнтөмүгүнән бихәка сүстөрдән 5 кытачы капсыһан аспыта. Алтта яһыннан бәһә кисиләр булбуттара. Рахан яһыннактырга чолан оннаттан рахан яһыннактырга ардар канатын бихәка Эдуард Максимов Горнеллуһтан тардылах нам бага булбута. Бүгүнгү күн төмөгүнөн 212 участника капсыга хаҗар. Бүгүнгү күн төмөгүнөн эметтен 5 яһан кеннеттен кыйлактыр баһаран баран ардархан атына иһин капсыгы тарихпит. Вопсай участник количествота булырын 400 сүрбе бит боллагына быйыл 417 киһи кытта хаҗар бу 2 күн устата. Ол курдуготтана этена бупунун курдуга республикадан хамы улахан участниктарда биги турнир бит. Болар детахпена сыспатын болу. Акабер готтон намно капсыга таксыттар бит Николай Сивцев на хаңалас онна кенени утары Насим Иванов кебай бага. Николай Сивцев көхмуннук, Насим Иванов көхмуннук. Бу олаттыраттан эрдэ көрсө хаҗыбыттара дуу соога дуу бәм билбеппин оларын оттан Николай Сивцев мен хаңалас бага көңүл тустуунан утумнактык ажарыктанан көңүл тустуу представителе болар. Кене агата Николай Прокопьевич Сивцев bir сүрдәгәме таксы bir сүрдәгә чугая тренер 5 номердагы спортивный скутер тренер дежибта кене байдарда Жолу Сивцев Андрей Сивцевтен бары спортивный жекерген болалар мен хаңластар. Кыйны сетисте Николай Сивцев көһмуннуктан Акаберге. Скаберге тонеменом но хасса таксыбыттар Алексеев Егор юһә биле онна кинене күтәреп Петр Прокопьев нам бага Скаберге бехин 15 килеләк Эрҗаннар Хүсәргиддәре. Бригинаттан бу бехин сәттәкәнтән 15 килеләк бастыкы группа сотрудниктар группаларын бәгыстыры Хүсәргиддә таксыктыра.
Тоғы бетерәннәре туһуннар баккеттер болақтына кинлер оттона ақсандар олуса аяқ. Алтуон, хеттуон яһаннар икенлерин дағаны қолбуан бир бейхен сетте келе количестводан кайбаттар. Ыскеверге қапсыхынны кайында көк моннуктан тусту бота Петр Прокопьев әңсейлі қачытын баға. Ыскеверге қапсыға тақсықтара автономнық жауаптан 5 келеләға әржонлар халғы бара туралдары бит 2 листәқпін көрбәкі қалбыппын. Дорожкин Кирилл кәбәйі онына кеміне ұтары көк моннуктан Леонид Яхимов Томпо. Акаверге қапсыға жалдар Тит Васильев нам онына кеміне ұтары Сахамин Гаврилев Агату студена. Б көверге кисе хажалар иннекенти Слепцов онна Степанов. Барастыгынын номну кейсен тақсыбыттар әбеті бұ көверге кайына хетесті Петр Жегусов чурапчытағы бағарына ұлыспа. Үс көверге Кирилл Дорожкин әме бәт түрген кайына сетихана салғы кайыгына тағайыната тұрда, ол көрдігіттен ұскеверге тақсан әрелілер Василий Савинов нам онна кеніне ұтары көк мұндықтан Федор Постников татта Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастера. Көвергіттіні әңірілінілер Данилов нам онна кеніне ұтары Арвидас Никифоров Модун. Кавергөттен номну 15 килеләға сотрудниктар бөліқтіра тақсан қапсы асыл жаллары беті 15 килеға үйіс әргерге ол күрдігі маңнығы паранан Семен Громов авиалес ақыраны бұғы онына кеніне ұтары Александр Рассадин әжігеннәғы бағарнай ұлыспа байыға. Каверге 15 килеләға гражданскай бөлік қапсы жар ол күрдігі Данилов нам оннан Арвидас Никифоров Модун үйіс әргер. Өскебергөттен Федор Постников утарсачытын кутталлах балыганья тутан оларор атақтан турар. Атақтатан турачы кехеттен аңар атағар өрістаңла атаға белден турар оларын кейрен барар. Бөкебергөттен ол күрдік қапсығыны кайда Александр Рассадин бәті тәтімнәқтік баран ехер бүкіріқтігеге формата отой үчіге ден көрдім мен бәйім ол күрдігіттен 65 килеға бір лидердерттен бір дестері Александр Рассадина. Чемпион үрдік атыныларға маңнағы претенденінен хүджер күрді көрдім. Ол күрдік оны ол дебекке кенеқі отарсы хоңорон хөпті спортсменлар балылар. Ол күрдік аныңызқы төрдіс әргергеттіні мен көрербінен бағардар. Чолқай бұл бадақ күнді көрәтшілер бағардар Владислав Левчика бұкетері Александр Рассадин тақсықтары. Оларын ұттаны білбеппін бағар кенелері көрсүйінлері хоқтара тоғы жетірген ұттаманна система олық атынлық барар. Кавергөттен әме Арвидас Никифоров барыңы күрдік атықтатан тұрар. Барын атақтатан тұраны ұлақан мастары Арвидас Никифоров қадақтақ күрдік әкей бұтын көрбеп бүт. Бұ каверге қапсыға тағыстылар Александр Захаров. Кығыл мұннық онына кенені ұтары Григорий Неустроев. Григорий Неустроев еш жылы министерстветін бұғығы ол кәміңіттіні Федор Постников үшөй байтық кейтін пастешкаланы оқтырын кайда ұскеверге Федор Постников таттылуға. Бұ кавергөттін ұсанын қапсыға жар көк мұнлықтан тұстар олы көрін кәбейін. Бұ хүрді ғадар кәм бәғыз болар. Қаған әрәмен көрір бір сүрбі 3 кейлеғанген қапсыға айдылыр еті. Білеген кәлен ұтта бұ көріргі күрдіға 7-15 кейле болына
Жонноруттан bir töbe улахан Горнеллухуттан Тардылах Арвидас Никифоров. Кинеме bir өссө бараттаак ата мене дүр баронны кырыктыһиге мен саха жачы эне кеп каракай бәйтин курдук ол бар болачы онна мен кен кисен да кисен берачылар. Олаттак бутна чемпион болук буттилерде. Оннаттан ол баганалара долларын тугырати. Көлөһүннөрен того-тоголор келеннер кырыктыһи карьяннар опыт хомоялларын көрөбүт. Оннаттан багарбыт санаалары ситтин жан баганаларын этебит. Ол курдук Арвидас Никифоров каян тагыста Төрдү сәргирге, оннаттан өһү сәргирге А-каверке тагыстылар Айсен Паскачин кебәйи, онна Владимир Семенев. Татта, иккен спортмастerdara. Бу каверге көк муннуктан тустубут Неустроев Григорий, амматагы ис жылы министерстведен отделын эппеттагы лүхете кыйыны хитисте. Ыс каверге ол кемге Гаврил Илларионов Жулустан Кугдановы намнотон билдере даликпіне атақтан турар эбит. Ыр болбата болу ол курдуготон Гаврил Илларионов кихитен атақтан пасатка жан албаха туттан кыйыны хитиһен асалгы кыйы кынаттаха аныгыска эргирге такса турда. Билеген ыс кеверге хапсыха таксаллар Жулустан Тарабукин Томпо онна Михаил Скрябин Каңалас 6-15 килелер гражданская бөгөстөр. Бу кеверге хапсыха тагыстылар ыстаңыны тураллар Валентин Борисов, онна Андрей Катакинов, эккен ис жылы министерстветін бөгөстөрө. Өсө түгүл каталан ахарыппын багарабын манна ветераннар туһунан ыйтачылар элбеха биккет ветераннары боллагына судейский корпус бәйте хаддах бахарарынан киллерер того жетерген оттун бирчинете биллер кинелер олус агаяктар төттүү бести алтылы эре болан тусталлар онун бэхи сиңин куругу китары теңге ыталылара ду хайдах туден оттан мән билбеппин оларын оттан билеген кинелери ыталан кабиһен баран оттан кетехиннер эреме кухаган болуду жоңгут соян калы онна финалга оттан уже соян кирехтер олихин оттан ник финал иннине ме капсыһыннара хатыллар Өскеберге сүрдә шөйдә тактаман үтәче олордан улан баран кыян олорду бата Жулустан Тарабукин киһидин кутталлак буһыга тута хаҗар телек костонно Жулус мантаны пап булукта онну курдук кыһыл муннуктан тусту бута Томпо бага Жулус Тарабукин асыны кайда кабергеттана бараксы болла быһла оннаттан отырышы байдыгыте бәбәләрен көрсәлләр күлә йөрә хаҗаллар оннаттан Айсен Паскачин капсыһыны кайда Икки мастердар капсыһылар кебәйе бага Айсен Паскачин капсыһыны кайда. Кайбергеттен тагыстылар кыһымынныктан бәгат билат Егор Захаров көрән билбекип болуннан бу көхмынныктан таксыбыты оламеттен кихи билһиннәрен атык уйбан һәменеп кебәйе бага татты онна кебәйе тустугос кулата таксаннар капсыһан эрәлләр оларан оттан Егор Захаров аңардас көңүл тусту оскулатына толору аспет кихи бит боллагына Иван Семенов толору капсагай оскулатына аспет кихи болар оннан капсагай онна көңүл тусту оскулалары билгән капсыһыларга Хаятата ордука сымсатык толкуйдабыт ордук сымсатык камсамыт ол кихи кыя женатон кабери болгоен көрөн кебиһек. Бу кабергеттен Валентин Борисов онна Андрей Катакинов иш жылы министерствотун бөгөстөрө капсыз буттара номнуратта. Оннотон ыскеберге Николай Адъютантов хаңалас онна кенини утары спорт мастера Айкан Антонов нюрпабага билинге тургунан 6-15 килеге республика бир лидера болор. Бу кабергеттен капсыһыны кайда кыһыл муннуктан тустубут Борисов Валентин үйәһә жаңгатагы ис жылы министерствотун отделына петтах сотруднига. Ис кабергеттен агыстыгатта экзамен була турар деканада Айхан Антонов оттан улахан мастер болар әлбәхаттан күрәктеһиге Ойбан һәмене потта капсагай осколатын эметтена Доргоннахту копсайнан атата хаҗыр Ойбан һәмене капсагай осколатын кебәйи капсагайдан тустудын осколатын бәйте кебәйи мастагаттан төрүттәк болар билинге тренера аяларман шпаулап сүрдәгән утырты күскә чочуяр чөпчәтәгә физкультура институтугар оннаттана билген салгы төрдү сәргиргә таксан капсыһары кыйытын сетисте Ойбан һәмене
Akavergen Yorgustan Broşep kıhımınlıktan yühäbili onunla kenini otarı Uyban Habakin kapsın tağısılar. Uyban Habakin bəyətə taattattan törüttək Ammadun çihen kömüskü hüccar. Uyban Habakin bəyətəttona urut medbratından öleliyirinen min bilir edim. Biz onunla hette çastan ki hem odumla kalan jarıktanar ete jenep bidim. Ondan ol bağa hanatın ekkereten Sakha Respublikatan spordun mastara bolan bilegin ol atına küske durgan noktu kartı taçı. Özkeverge Aykan Antonovka yine hediyen tağısta. Bu kevergetten kapsaya hajallar Nikolay Kuzmin, Kıhılmınlık, ondan kendini otarı Gennady Sergeyev. Bu sotrudnikler bölöktörü bolar. Barastygının otan te karateka yaljan kabuttan. Sorok momenlerga sangar olaramın sötölüm emisketi yenkeler anıttana dürgütüger sangaramın. Oleh ini dia tohtu sangaramın. Bilingi turugunan ottan A kaverge ottan 5 kilelaka Ercanlar Gradanska bölöktörü kapsa hajallar Hüsergir Nurgustan Broşev yühäbülü Uyban Habakin tatta. Akavergettona etena harbadın kurduk hetton 5 kilelaka Gradanskay bölök kapsahar Hüsergire. Bu kaverge 65 kilelaka сотрудниктар Hüsergirdere. Öz kaverge 65 kilelaka Gradanskay bögöstür. Aldan Sivsev kapsahını kayda öz kaverge Evgeniy Kışkine oktordu. Akavergetten bet üçüge bıraksı bolla. Okurduk Akaverge kıhılmınlıktan tustubut. Ame köngül tustu представителя Нюргустан Брошепа kapsahını kayda. Onun halkı tördüs ergilge erellertek tağısta. Нюргустан Брошепа yühäbülü представителя. Bakavergetten Kuzmin Nikolay Gennady Sergeyev tutusputların kurduk tutuhamman sıljallar o tartubuda gınar hanalara hoq bıhılaf. Antona Özkeverge bilegen kapsaya tağıstılar Zafarbek Adinayev yühäbülütten Российская Федерация спордun mastara. Onna kenini utarı Andrey Sherbak usaldantan edirken beğos. Akavergetten kırın kabihine emetten edirken beğos. Taqsan kapsaya hajar kıhılmınlıktan Aleksandr Vasilyev usaldantan törüttəq universitet beğoha. Onna kenini utarı Maksim Kononov amma beğoha. Okurdugutuna beğostar büt üske bürünen sıtı kapsayını toğara körderbekka durallar. Hüyanattan üske bürünen ütühen baranlar turallar. Aktivnay действияны okurdugutun enne deypin kitta bu keverge bәтешігай патсешка жанал бахан оран кыйны хетисте күйөх мұндықтан тұстыбыт усалданнаға бахарнай хулус пабайыға Геннадий Сергеев. Билеген bu keverge kapsaha taqsiyaqtara Афанасий Слепцов, онна Прокопий Слепцов. Афанасий Слепцов авели сахрана үләһете болар. Прокопий Слепцов юәһә жаңы изжел министерстветін отделын сотруднига болар. Bu keverge Özkevergetten Zafarбек Adinayev gitti Andrey Sherbak kapsız pıttaratan namno 2 minuta kalla. Akaverge kıhımınlıktan kapsaya hajar Aleksandr Vasilyev men bilen bilen qotturuta hoq iher beğos bolar eder beğos. Kini otar saçta
Максим Кононов амма әметона гугана хуктук ихер бегос болар ол курдугутта ыс кеберге кыргыбай кыйыны хетисте кыгыл мундуктан тустубут үйөһө бүлүттен Российская Федерация көңүл тустууга спордун мастера Зафарбек Адинаев. Ыс кеберге капсыга таксаллар Байбал, друзья, на Чурапче, он на кинине утары Петр Слепцов, усалда. Ыс кебер, алтон без килелях гражданской полег спортсменнера. Кыгыл мундуктан Байбал, друзья, на он на кёх мундуктан кинине утары Петр Слепцов, усалда. Б. Кебергеттен Афанасий Слепцов, он на Прокопий Слепцов, хапсыга жаллар. Авиали сахарана, он на издела министерствотен богостыры. Онтон Кеверге Александр Васильев Гетре Кононов Максим Мехаманна Хомойокин табло костюмет эбита менюте керенге халлы быһылагыттан капсыз биттара. Судьялар ин нәһидилләр. Онна бәмәтон менюте керенге капсы иси халбы Александр Васильев белеңге торгунан 2-0 аксанынан Утар сачытын бахая тутан хер билигин оттон сабакка инник жететиминен көмүскенен туроннада коппаккара сүрүн сыла хоруга кото хохтак котта даган оттон ол курдук оттон тибет кыры байды кондоганнытын оксон кихите ахан истегene телеган кабатардан алан кыйны хетесте кыгыл мундуктан тустубут эдеркен бегос усалданнара хеттеван 5 килега инники эреллере Александр Васильев. Бакаверге Слепцов Афанасий Авиали сахраны бөгөһө кыйын таксыбыт. Бакаверге капсыга таксан эхеллер Валентин Березкин изжела министерствотын үлехете орто халматагы отдел. Онна кинене утары Иннекенти Бережнов усалданнагы бахару тарохсугар этерет эппетах баяга Кеверге капсыга таксыбыттараттан Николай Чембарисов кыгымуннук хунтар бөгөһө онна кинени утары кыгымуннуктан Иванов Валерий үйөһө бүлүү өргөтүн бөгөһө. Кевергеттона кыйыны Николай Чембарисов идеспит. Онны Иванов Валерий күрәктәйттән торатта жетиләр. Билеген Кевергеттон хеттон 5 килеләх гражданскайда бүләктәре капсыга таксыга Игорь Сандулин намбәгәһә онны кинене утыр иннекенти Дарбасов помпа бәгәһә. Кеверге хеттон 5 килеләх Җаннар Хүсәргилдәре алгана рокордык кыгымынлыктан Игорь Сандулин нам онна утыр сачыта иннекенти Дарбасова кетәһәр. Бакаверге Валентин Березкин онна Иннекенти Бережнов капсыга жаллар. 65 килеләх сотрудниктар бүләктәргә. Баарны Гусповонна изжела министерствотын бөгөстөрө. Эскеверге тана барын санатына бутын курдук 65 килеләх гражданская бүләк капсыга җитәр кисә жаллар. Кыгымуннуктан Байбал, друзья, на Чурапче бөгөһө онна кинене утары Петр Слепцов усалда. Ол курдуготтон Б, онна С кебердеринен капсыгылар быт сытытык бара тураллар. Атаке сытытык тегин эме даганы уоттар наха албакта кетесихеллер манасыхаллар. Оттон ол ойдөнөр жыйла того жетерген оттон ким даганы котторон багарбат, коттору хамолтотуна кимде билем багарбат ол курдук С кеберге
Байбал друзьяна па утарсачытын атактан кутталлах быһыга тутан турар. Ок кетем меннисе ленге кирен берер кирен бета бара хыста оннотон. Оу. Маннатана көх мунуктан тусту бута. Нам усалдан бага Петр Слепцов хапсыгыны кайда. Егор друзьяна бутан төһөдаган битегер дире кире хатабытын. Слепцов Петр бекке көмүскенне ден бенетека. Ыскаберге билеген битехек парандан Николай Артемьев нам онна жуустан Пахом Обгорный таксехтара. Ол канеттен отон 6 килелях гражданскайдар ветераннер таксаллар үһү. Көбергөттөна атактан туруу болбут. Игорь Сандулин утарсачытына эндекенти дарбаса атактабыт оларена эндекенти дарбаса терехтагына көрдөрөн янтан ника болар. Күстәг вактак бары мен дебит олаттар келелер окурдыгөттөн ника. Төһө дагана тон белемнәк болар гына хапсай халбас карата кем багар кыйын хепа кем яха багар төһүлгә берен хеп. Акаверге Игорь Сандулин кыйыны хетен тагыста билеген Акаверге Андреев Ларион хангалас спорт мастера таксыга онна кинени утара амматтан Семен Артемьев таксыга. Ыскабергөттөна битек пара ден өсөтөгүл ханатабын 65 килелек гражданскай бөлөк тогустургер Николай Артемьев нам кылмынны гонна кök мунуктан жуустан Пахомов горнай капсыга жаллар. Бу кабергөттөна оттар хапсыз биттирөттөна номнуратта бэм оттон кийсе хажар курдук пунду хаддакту сынын биреме хаддагара бүгөн маятык аха курдук эмедаганы бу каберге оттар тустууттыраттан номну бодан наабыт курдук болладаганы билеген даганы оттон бүтеликтер Акаверге Ларион Андреев онна Семен Артемьев Каңалас онна Амма догостура Амма аттага онна Каңалас какая декка Александр Васильевич көрдүген оттан кергетен аттаталырын курдук багааңы курдук оттон финалне капсыгылыр Александр Васильевич көрдүген хаңарыга Ильян Сагаланыйтыга мен боллагана маннык предварительный капсыгылары сырдатым онноттон финалне капсыгыларга Александр Васильевич олбокпут күрәктехини ыйталарын бу YouTube каме колаха эхиллига финалне капсыгыга регалияларын аттырыгары ордуктак болуга оннотон абсолютныйга предварительный капсыгыларга барлаган капсыгыларга мен сырдатым онтон финалне капсыгылары эме Александр Васильевич Ильян Сагаланыйтыга бу кабергөттөн олаттар бут номно капсыган таксок сууттара бит ким кыйбыт неме өйдөн көрбөккө калдым антон билеген кыл муннуктан тагыстылар Сивцев Гаврил таңыластагы ГАИ сотрудника онна кинини утара эме кини таңге ачылдан аспыт барата Юрий Уваров оларан Юрий Уваровын билеген ис жыл министерствотен чехин көмүскүр Каверге Гаврил Сивцев онна Юрий Уваров капсыгаллар. Бу Гаврил Сивцев мен өйдүр бинен 2-нче хасара 2-нче 13 хыллардакка күстә хылҗинден оглорга улахан күрәктәһи болар онна ардаркан атын сүгәнә матахыгылнан наградалан бутын өйдүбин. Ыскаберге Пахомов жустан кыйыны хетен тагыста оннаттан билеген Ыскаберге 6 килелек өтүп 6 килелек тактабыллах гражданскай ветераннар бет таксыктыра. Ол курдуготтан бу Ыскаберге быйыл ветераннарга өктәмет Владимир Степанов оен тагыста. Владимир Степанов туһунан капсире полла хакине юха бүлү кырыйттан төрөттә 1900 агонус ысыллах төрөк болар. Киндер оттана жакка яже кергенлер спортивный болар, бета государственный циркага өлелир. Оннотона манны келден кемнергера
капсагайдачы оннотон быйыл ветерандарга таксан баран Гран-при каңалас капсагая чемпиона болбута Владимир Степанов. Оннотон бу багаха кирсерим ду кирсебетим ду үлем багар акыллы суга дирете. Оннотон бүгүн кален бу кирсе хаджар Владимир Степанов бурулу худжар ветеран. Оннотон кенен бараттара ме ажакай күстә капсагажыттар Бочо Степан, Антон Степанов, Стас Степанов, оннодот атынышы убайдардак бараттардак мен комойок ehen бараларын билбеппин. Оннотон эхелере агалара метона күстә жонуна билдер жоннор. Акаверге капсага таксыбыттар Александр Винокуров, Турген спортивный клуб, онна кенене утары Юлиан Никитин аңалас. Акаверге 15 килелек 2 гражданскай бөлөк үйү сергире. Владислав Левчиков Баковерге билген боргирге тустубат кене сеннен олар. Баковергеттен билген Сивсев говорила, который Юрий Варов капсыгажалар то бу сүрдәр дигәннән приемнарда олаттар әйтә даганы тогра олаттар турынан кабистеләр. Окурдуготтан элиден байтырын турар бит. Юрий Варов бәйдә Петр Ильич Алексеев чемпионатын улахан жоннорго үлем көмүс призеры булар. Сен паскачин кандидаттан нотон 2 деркән олаттар финалга таксаннара Жон Боготун сохуттара. Модулны итылды республика чемпионатыгар. Оннотона Юрий Варов тәрәнә хабарын күрдек агата Юргун Варов бәтәме спорт күстә фаната билген оттабагаттар бәһәт ире көрөлөр оры болу хангаластан оларын оттаманна кисә калбәтә баһалар темен көрөлбүнә бәтә мастарды булдым капсагай булдым гире булдым тонарас силогой көрүнәргә бартыгар кыттар ветераннарга таула ветераннарга оннотона молкини терапит ола Юрий Варов эме капсагайга таарылактык капсагар Искаверге вон хакин нахалла Владимир Степанов кемискенер Юрий Кузьмин төһәтәләннәр 4 секунд нахалла капсы хөтөмөктәнәр тогара болар битту сокту того жетерген бу сүрдәк ыгым булачы 1 секунд нахабыдын кенә олар баран төһәннәр атына кыттыру хомалтатын билбеттерә бардылар. Владимир Степанов очраттак кайтын стисте онна үһү сәргирге кыттырута соктагыста. Акаверге капсыгыны кайта кымыннан тусту Александр Винокуров, Турген спортивный клуб. Бугаверге тына хангаластар бәбәләрен кеттәмә баһарсан кабиспиттер хамайок кем кайбатын көрбәтем. Петр Сафронов билеген таксар Бугаверге кымыннан онна кенне утареме Нургун Иванов 2 күстәк мастердар тагыстылар. Саха Республикатын спортдун мастера бире Уфсин представителя бире ИЖД министерствотун представитель. Олаттарда билеген капсагайга класстен тугуна көрдөрсөктәктәр көрәчүләр битигер. Моннан Акаверге номно капсага таксылыктар Петр Догуев, онна Константин Ефимов. Мен Константин Ефимов карамбарамын Игорь Захаров кисе хаҗарден көрдүм. Окынан баран тахарагама бутуян кебис бит. Олаттар шорттыктара кара барсовкалар эңен олокта бистен. Окурдуготун Акаверге татта онна юһәблү капсагайга сколалара. Ефимов кастыкынытына көңүл тусту базалага спортсмен болар. Окурдуготун ол дебекке кене сүрдәк таканса кисер бөгөс болар. Ылсыбытын тиягар тирердер бөгөс. Искеберге битирәннәр бит Дмитрий Эверстап юһә жаңы онна Рустам Артемьев чурапчы капсага жаллар 6-10 килелек гражданская бөлөк тактабыллар ветераннары Искеберге. Бугаверге 6-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүн үһү сәргире номно бола турар. Төнте мастердар капсыгыларыгар эме хаялара кайбытын хомойок хинөйдөн көрбөтүм. Ол да болдыр оттан искергирге таксан турар кыгымынлыктан Максим Чириков үһә жаңы быгыр хулуспатына үләһәтә онна кенене утары аял ситсә. Иш дела министерствода Жугускай.
Бу каберге көхмуннуктан көхмуннуктан таксара аял сипсеп бу турукаттан капсагайнана жарыктанана күрөктегилерге киссер бетоттан намдагы болар. Олу баран шорттыктан улардан келдитлер была караңы халлан көгөнөн китбеккин. Каберге Петр Догуев, онна Ефимов Константин капсыгаллар. Каберге тыктабуллах гражданскай бөлөк ветераннары 6 килага 2 сергирге Дмитрий Эверстов Рустам Артемьев. Каберге кыйына христе кök муннуктан тустубута аял Рустам Артемьев барыстыгынан чурапчы бага атыктабыллах ветераннар 6 келелерин 2 гражданскай бөлөгөн спортсмендер. Салгы Каберге ыңырыллалар Михаил Макаров өлөкмөттөн спорт мастера Каберге 6 келе, онна кенени утары Соломонов Петр Хангалас спорт мастера. Күнді көрәтшілер оттаманна қарақый информация әтеқпен нада. Ол күрдігіттен офсай. Бұ 2 күн түмігінен бейеқа 410 әтті. Кыттачы кілән кесе хаджар маңнағы күнге 104-5. Кыттачы беп болдағына білеген 212 кыттачылақты. Ол 410 әтті. Кыттачы бұд ехеттен 5 спорт мастера. Хүббет өт республика арас район мұнды республика арас мұндығыттан кәлен хүббет өт райондан кесе хажалар. Онна үш атын дойду командалары кәлен қапсы хажалар. Ол болалар Таджикистан, Туркменистан, онна Тыва республиката. Кабергеттен намноха әме Тавлах ветераннар бит кирен кайсан кебиттер. Каберге билген капсая таксыбыттар Рожун Василий Кебаи. Онна кенене утары бахалай бене күрет. Эндекә. Бахалай бене күрет кök минуттан турстар атаккаржага спорт мастера болар. Кабергеттен Петр Догуев кытары Ефимов көстүгүн яһын киселеригер камерага көрү бола турар бахалах. Антона бу каберге Максим Чириков онна аял сипсеп капсыз пыттыран оннотан ратта. Балтара минута кәреңе тусталары халғы бу каберге. Кабергеттен эннеке көрәтчүләргә повтор улахан экранга көрдөрөлдөр. Сенен фамилия яһына көрдөрөлдөр ул НВК Сахайнген курдука тахамнак устачылар келен усталлар гаренник болар. Табло яһыннарын ата фамилиялары онна курдука НВКлар онна атына көрдөрөр хитләре компаниялар бафитеренник тахамнак ахачы. Бихена оллаттан бу триумф көрдөрөр YouTube каналы болар. Боростой энде эһедаганы билеген YouTube'ка прямой эфир оңоролор курдук болар. Боростой олаттар манна тугдаганы ол эһенен тахнана хатыр олаттар окурдук бу каберге бет үчүгөй өттүк дер калбарыян түһәриден приему оңордо. 65 кило кök мундуктан тустар иш жела министерствотун бага аял сипсеп. Бу кабергеттана атык кырдагас бахалай бене күреп спорт мастера Рожун бахалай кебайны каяна салгы кыйыннан канатанан өйсәргерге тагыста.
Aka vergöttena challenge baragıtın tümügere körtüler onda kıyılağı bıhardılar. Ondan bilgen kafsaya tağıstılar. Kıhılmınlıktan Viktor Timofeyev amma onnakinini utarı açır japa. Hangalas beğe sport mastera. Qas kile girse hajalların etinne yühe kommentariyalarga körüyökkötün hep qas hanlık kebirterge hanlık yahanlar taksalların min bollağını bu kepsiyoloramun bartın etelorabun onu boka bahalısda xos xaya bakkagat istelorarın hem bir ergiten ağlanman bartın eteni hebin. Iske bergötten hette on kilelagıtıkta bullah veteranlar gражданской Balıqtıra taqsan turallar ol kurduk bahalay Akaneshnikov usaldan sport mastera onna keneni utara uyban brizgala maya hangalas baha. Bu kavergötten bet türgen kayını hitiste kıhımınlıktan tustubut Eduard Burtsov İzcela Ministerstvetin сотрудника. Bu kaverge kıhımınlıktan bilin kapsaya taqsayga Максим Замарщиков, Жукускайдағы государственная противопожарная служба аппараттан сотрудник, онна кенене утары Юрий Диодоров, Чурапчатағы Бахарнай Хулуспа Баяға. Ака вергөттіні номно. Алексеенко Николай онна Альберт Ушатов капсыга таксыбыттар 6 келелек атыктабыллах сотрудник ветераннар. Бу кавергөттөне атактан кыйыны хетисте. Көк мунуктан тустубут Юрий Диодоров, Чурапчатагы Бахарнай Хулуспа Баяга. Bu köberge bilgen ühüser girge 6-15 kilelaka сотрудниктар эккарлары билен капсаха таксыктара кыхылмунлуктан саргылаан бүтүнеп тататагы Бахарнай Хулуспа Баяга онна кенини утары көкмунлуктан бегигел жыппыт Туркменистандагы Сейран Перназаров. Bu köberge Ыс көберге капсыгыны кайда усалдан тан спорт мастера Бахалай Аканешников. Этте 10 kilelaka тыктабыллаха гражданской бөлөк ветераннары. Bu kavergöttena Saha Respublikатын спорттун мастера саргылан бүтүнеп ылжыты Туркменистан бөгөн Сейран Перназарова көбөрү тарыттаран уттана бет сымсах кыйыны хетисте спорт мастера таттылугуна Бахарнай этерет эпете Баяга саргылан бүтүнеп. Bu kavergöттена апсыгылар төмөктөннелер Владислав Левчиков бір киргесен янна Сетте 15 kilelaka. Bu kaverge hette 15 kilelaka. Сотрудниктар бөлөктөрүттөн билген кийсе таксыктара. Hette 15 kilelaka сотрудниктар бөлөктөрө үйсергир. Ол курдук Степан Макаров Чурапчатагы Бахарнай Хулуспа Баяга онна кенини утары Иван Болтунов. Эксаллах быгымайгы министерствотун хакайрынагы управлениятын эппеттәхлейді. Абалы коттона таула бетереннер бит номно сып-сап соғыстыка. Баарса оксууттар 6 kilelak. Ол курдука 10 kilelak таула бетереннер бит сотрудниктар тагыстылар. Акаберге ол курдук Николай Парников. Спорт мастера онна кенини утары Алексей Кириллин. Хангаластагы Изжела министерствотен отдела. Бакабергеттена кетехи болла билигина пока тохта болбакка турар.
Ыскаберге хетте он килелеге тыктабыллах гражданская бөлөк ветераннары хапсыга жаллар. Кыһым муннуктан көрөн кебиһин уйбан барбасы тап татта бага спорт мастера онна кенени утары Кирилл Афанасьев булунтан эме капсайга Саха Республикатын спорттун мастера. Ветераннар өсөтөгүлө тебен 2 көбөрүнөн А онна ыс көбөрүнөн кисе жаллар. Хетте он киле сотрудниктар ветераннар хетте он А бөлөк А көбөргө тусталлар. Гражданскайдар хетте он килелеге тыктабыллах ветераннар С көбөргө туста жаллар. Бу көбөргө үйсәргирге хетте 15 килелеге жоннор ыңырылыналар маңнеге бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө Степан Макаров чурапчатагы бахарны хуз бубайыга онна кинени утары Иван Болтунов ыксаллах быһымайгы министерствотин ахаренагы управлениятын эппетте үлехите. Николай Парников аттана көрөн кебиһин атактатан турар Николай Парников отунов сенен улахан мастер болар. Ол курдугуттана бәйтинен намнагы бахарны этрет руководство таттана дохунас занимайдан олар онна манна калена бәйте премьер болан байыстарыгар премьер болан манна кален капсыга жаптан жолу сүйрәбит өскөберге кыйны хитисте татта мастера уйбан барбасы тапкы муннук. А кабергеттен капсыгыны кайда Кириллин Алексей из дела министерствотин фангаластагы отделын сотрудника. Кириллин Алексей аттана быйыл эми аңа көрөбүн кени эдер ветеран болар быһыла. А каберге билен капсыга таксыктыра Павел Амосов усалданнага бахарны хулузбадагы онна кенени утара Альберт Васильев гоннадагы бахарны хулузба. Дага. Өскөберге таксан турунан кебистек көк муннуктан уйбану Прокопий Сунтар оннуктан кенени утара тагыста Саха Республикатын спорттун мастера Горнайттан Яков Яровлев. Өсөтөгөр хана табын өскөберге хеттон килелеге тыктабыллах ветераннар гражданской бөлөктөрө капсыга жаллар. А көбөргө хеттон килелеге тыктабыллах ветераннар сотрудниктарын бөлөктөрө кисе жаллар. Бөлөктөрөгөр бастабыттар киһэ финальный часка бастыры капсыгтара бөлөктөрөгөр 2 местени ылбыттар автоматически тон үһүс местага текселдер. Бу турнирга маңнайгы 2 сонна 2 үһүс местелер. Бу көбөргөтөна санатана харам хетте 15 килелек Эржандар басмаңнеге бөлөктөрө таксан капсая жаллар сотрудниктар Степан Макаров кыһым муннук чурапчатагы бахарны хулурба онна кенени утара Иван Болтунов ыксаллах быһымайгы министерствотин хайренагы управлениятын эппеттах байыга. А кабергөтөна кыйыны хетисте хаңала сапсагайын быйылгы боронса призера Васильев Альберт горнайдагы бахарны хулурба бага. Көбөргөттөн билген дагы Степан Макаров кетте Иван Болтунов капсыга жаллар. А көбөргөттөн билген таксыктара беге гол жыппыта Тыва республикатыттан эртине далан таксыга онна кенени утары Евгений Сафронов кебайы бахарны хулурбатын бага. Тываттан гол жыппыт А көбөргө кыһым муннуктан таксан турар хеттон килелеге тыктабыллах сотрудник ветераннерге. Окурдуготтон үч көбөрүнөн Чакчы билген сыты капсыгылар боло тургандар. Бу көбөргө кыйны хетисте күйүс уготтунан эргичи хайдылах болун бага ыксаллах быһымайгы министерствотин Саха Серенагы управлениятын эппеттах байыга Уйбан Болтунов. А көбөргө капсыгыны кайда ыңырылах ылжыпыт кыһым мунуктан тустубут далан эртине Тыва республиката А көбөргө билген таксыктара таттаттан бахарны хулузба эппеттах үлехете Дмитрий Собакин онна кенени утары Евгений Дишковский нам Динамо спортивное общество представителя.
Акавер gösete gülkü hımınlıktan Дмитрий Собакин тататағы бахарнай хуыз баппеттәғілі хеті онна кенене утары Евгений Жишковский. Намтан Динамо спортивное общество представителя. Быкавер göttana Семен Тимофеевы кәтәхәбет Виктор Иванов намно тақсана турар. Семен Тимофеев тоол тақсандырар. Виктор Иванов шебады кехин әберіне турар. Топпут пығылағы чөгәддік. Опыты göttana Топпута білейін бағана ахаликту дефпін бағараңын оннаттана Быкаверге. Қапсыға тағыста сақы сірін бір атыр бұд бағыға үйәе білу бағарына службатына әппеттәқ байыға республика мұңтур кайылаға Азия чемпиона бәтін кәмері чағыл қайдық тоқ бар республика тағымнақ көріқтері кайбыт қоппут Семен Тимофеев кығымын. Быкавер Өскавер гөттана Товлах ветераннар бит капсыган тақса оғыстылар Яков Яковлев онна Уйбанов Баркоппын капсыгыларыгар икки сәргилге бірген Өскәверге тақсыяқтара Николай Астрельдин аңалас спорт мастера онна кеніне утары Поликарп Захаров Бонненағы кисиге Баркопи Иванов Яков Яковлевы бағая тұппут әбет Оннаттан білеген салғы тақсаяқтара Николай Астрельдин қаңалас спорт мастера Өскәверге онна кенене утары Поликарп Захаров таттан көк мұндық. Бұ яғаңаттана сақа сиренатор бұд бейт бағаға сақа республикатын спорттың мастера профессор Николай Иванов сәнняна олырыр. Өскәвер götten bu veteranlar kapsıhıların kennetten 6-15 kilolağ Ercanlar гражданской бөлігі тақсан қапсыға Стручков Станислав үйе жаңы онына Виталий Эспек қаңылас. Акавер өттін көрін кәмейін намно төрдүс әргер хағаланна бейхін сәтті кейлеләқ Эрджаннарго гражданскайдар бөліқтөрігер көхі мұнлықтан Уйгун Винокуров Сунтар онна Валерий Федоров көх мұнлықтан Жакускай. Эдеркен оғаттар өттін намно төрдүс әргердергер хыджалар бұкавергеті ол жүкірдігі қапсығы халғанын бара тұрар Семен Тимофеев онна Виктор Уйбанов. Ол көрдігіттіна көйіні хетісті көхі мұнлықтан тұсты бұта Сахар Республикатын спорттың мастера үйе білу бағарынай хұлыз батын әппеттәқ байыға Семен Тимофеев. Ыс көверге көхі мұнлықтан тұсты бұта атық ағам хастағы бітірәнлерге көйіні хетісті көхі мұнлықтан қапсыз бұт бағыз. Николай Астрельдина қаңалас қапсығыны көйен тағысты Өскәверге. Оннаттына Өскәверге білген 6-15 келеләқ Эрджаннар қапсыға тақсаяқтара. Алкырдық Станислав Стручков үйе жаңы онна Виталий Эспек қаңалас. Акавергөттен көк мұндықтан тұсты бұд Валерий Федоров Эдеркен Жакускай қораддағыға Платон Егорович Савинов, Вячеслав Иванович Данилов итілдәтчілері Федоров Валера Жакускай таттаттан тардылар Жакускай баға. Allahlar sport mastera Dmitri Espek қаңалас бағаны хұлыспата Дайыл бұрттағап үйәе білі ұқсаллақ бұғығап байгая үлелері министерстіве Вадим Винокуров Ариал Левин білімнелерлер.
Kapsığını kayda kıyak munluktan sakaatçı beni kurap, ona tüyeter girkenitten tüyek kayalak, oyahın lidere bolla. Ağırlarlar arasıyız podun mastıra Kristapor Patapap tahtta. Ona oyahın lidere üç kayalak Denis Siderap namuluha. Alexey Arkhipov, Vladimir Petrov bilemneler. Kristapor Patapov 2 kayalak, Denis Siderap nam tüyakmunluk 3 kayalak. Dmitry Espek, Hak Respublika Sportun Mastera, Respublika Absoluta Şampiyona. İnekente kaldığı bireyin Absoluta Şampiyona. Bu kaberge kohalmanlıktan tostar, Hak Respublika Mastera. O da saçıtı ya habili kapsakay goskolatin tilaçıtı. Aksallah bıhıga baygıga, ülali kamse ministersi ve pette oluydu, Daniel Burtakap. Denis Siderap nam, üç kayalak kelle xanna hıcıbık kehiniydi. Alexey Arkhipov, Vladimir Petrov bilemneler. Kayınetiste Hak Respublika Mastera Dmitry Espek kangalas bahana kananlıtın bayıha. Ağırlarlar Vadim Vinokurov bahana soluspa apparata Arial Levin Suzyevna Pristap yanırıbeyap uybalı firemap bilemneler. Bettülgen kayıntiste Arasiyas Podun Mastera Moskva Korat 5 tığılla şampiyona Kristapor Patapap tahtılıha. Gennady Popov birehine 5 testet zaten kahayına. Alexey Arkhipov sontar Vladimir Petrov Üniversitet ağırlarları. Edward Tapuyap Tihan Timopeyap bilemneler. Vadim Vinokurov bahana kharana apparata Arial Levin Suzyevna Pristap bu kaberge ağırlarlar. Arial Levin behi xabaya behangi tenete bitti. Kallan kıyak formalakta kıyak takıt. Hatta güdüge toppa jongu tuydu. Manna bu adı kadar yutu babadak atını paratın keteyin takallar. Koşa. Jagır. Vitaliy Espek kangalas-kayda. Ağırlarlar Rafael Alexeyev sontar, Stepan Ivanov Yahabili Çırafçıta Fizikulturna Institut. Valeri Fedorov, Denis Dogoyev bilemneler. Bu kaberge kapsayını kayda. Kahalmanlıktanı bahane akrana apparata Vadim Vinokurov. Ağırlarlar Yan Eremeyev Suzyevna Pristap, Uybalı Firemap Arasiyos Podun Mastera Ufsin. Erçime Fimap Alexey Solyonov bilemneler. Yan Eremeyev Suzyevna Pristap kıhalmanlık. Kıyakmanlıktanı Köngül tustuğu Arasiyos Podun Mastera Ivan Efremov, Guaneluha Ufsin. Rafael Alexeyev sontar, Vanu Haviliton Chachov Churapchiko Chachullah Jarustuyan Stepan Ivanov. Guanegıtılıvıt kapsay federasiyonun kovakın üye Haviliton kahayına. İki tığınca hübbe bir hılga, bülüga bahır mense birihi çempiyona
Степан Иванов Кёкмундук. Kapsayını kayda Ofsintan Arasiyos Padumastara Uyban Efremap Vanna Yüzerki kenitten üst kıyıla kıyahiliyle dirger kolbasta. Erçin Efimap Saka Neptikasız But Alexey Salonap Iksallah Bıyıgamaygıga Üleliğin Ministresi ve Jakuskay Sergeyliğin Köstükün İskırбыйken bilimlerler. Okan Kıyınıtışta Huntar Boğağı Rafael Alexeyev 65 kilo ıyahın. Ağırlarlar Valeri Fyodorov Kangalas Denis Dogoyev üyehabili. Artur Makarov Andrei Topirin bilimlerler. Akıverge bihan settekeli yahanlarga kıyınıtışta Kotunlilingi Federalnay Üniversitesi Boğağı Vladimir Petrov Vanna tüet erkekenitten o kada kubik bıraktılar. Alexey Arkhipov Suntar представителя kubik bıraktı. Akıverge Eduard Tapuyev Kangalas Tihan Timofeyev Türkçe Fiskutula Institut bilimlerinin Eskaverde kapsayını kayda Kıyakmunduk'tan üyehabili Boğağı Denis Dogoyev 65 kilo ıyahın. Akıverde kapsayını kayda
Кахалманныктан Сунтар Бокоһо Алексей Архипов Биансеттекиле ыяһын. Аграллар Эдуард Тапыяп Хангалас, Тихан Тимофеев, Чурапчата физкультура институт, Евгений Иванов, Алексей Канаев белемнеләләр. Бу кемерге капсыны кайда Саханефтегаз избыт Бокоһо Эрчим Ефимов. Сергей Ильин Судебный пристав Кыштыкын искіребекен авиалия сақарана ағырылалар бұқыбергі. Үксаллах бұғыға байгыға үләли қамсын министерсі біліхеттері Валерий Шөмен Жолыстан Николаев білімнеләлер. Артур Макаров Чекускай Андрей Тупырин Анабыр Капсыгыларгар Кубик пад да вақт. Букаверга капсыгыны кайда кахалмандықтан судебный пристав Сергей Ильин. Ағырылалар Валерий Шөмен Жолыстан Николаев еккен. Үксаллах бұйыға майгыға үләли министерсі біліхеттері Павел Скрябин, Эдуард Николаев білімнеләләр. Валерий Шөмен кығылмандықтан ыңырылар. Күйақмандықтан Жолыстан Николаев таққан тұрар. Қапсыны қайда күйақмандықтан Андрей Тупырин Анабыр. Көмерге қапсыны қайда кығылмандықтан Эдуард Тапыяп қаңалас. Бұ көмерге қапсыны қайда күйақмандықтан Жолыстан Николаев. Үксаллах бұйға майгыға кім үләли министерсі. Павел Скрябин Саханефтегаз избыт Эдуард Николаев Таттабахана хулуспата бұ көмерге аңырылалар. Семен Дмитриев, Арман Соловьев білімнеләләр. Көмерге таққалар еккілік ұялақ бұғыштары Евгений Ульванов Били Алексей Канаев Эймекан, Владимир Васильев, Алексей Максимов ығырылалар. Андрей Тупырин Анабыр кайда. Василий Новгородовнам Россия спортын мастера Сандал Савинов үйіға білі ығырылалары. Білімнеләләр Валентин Бурнышев, Ярослав Яковлев. Biriyeme baranıher, en yakınan boğaçlar gütün arılan kileri. Barışıkındanlar, bıraçıstı tübelteğe tuttar kaçı gütün uktan kire gütün omnuman. Onu kötü hüccer gütüger biriyeme baran kalar. Kıyayını tişte bu kömerge kıhılmanlıktan Sahanyeftegaz избыт Bokоһо Pavel Скрябин. Semen Dmitriyev, Arman Соловьев. Иккен изджала министерством Чекускада отделын сотрудниктара. Руслан Новгород приготовится, Руслана Новгородову, Маруф Сафарову Таджикистан приготовится. Капсыны кайда Россия спортын мастера Василий Новгородов. Намылуға 65 кило ұяғын. Ағырылалар Валентин Бурнышев, амма Ярослав Яковлев Томпо. Виталий Шадырын Нұргүн Тарасап білімнеләләр. Семен Дмитриев, Арман Соловьев,
Bıkavergen Allah'ıp Hettuan 5 kilaga tustuaqtaq iş jalamir sebetini Yakuskaydağı adjala Semen Dimitriyev Araman Salavyov Bıkaverge Hettuan 5 kila bağıştırı Bütek tağılını ilk jalamir sebetini Yakuskaydağı adjalan bağıştırı Semen Dimitriyev Araman Salavyov ağırlarlar Руслан Новгородов приготовится Руслану Новгородову, Маруф Сафарову. Өскөмерге қапсыны кайда кахалманлыктан амматтан Каңалас Капсагай Республикада турнирге чемпионы жибет Валентин Бурнашов. Аграллар Виталий Шадырын Усмая университет, Нургун Тарасов Горный, Владислав Иванов, Станислав Эвристов билимнелер. Kapsını kayda Gökmenlikten Akavetge Alexey Kanayev Eynbekan Vanna Salgı Tustad Bravo Allah Ağırlarlar Vladimir Vasilyev Canı Alexey Maksimov Usaldan Alexander Yegorov Bergirgahanyalar üyebili Belemlerle Settuan 5 kilaga Akavetge Anatoly Nikitin Uruf Nikolayev Kapsını kayda Özkeberge Kahalmanlıktanı Usmaybağı Üniversitet Üstüyene Vitaliy Şadırın. Ağırlarları Vladislav Oybolov üyebili Stanislav Evristov Kebayi Aysen Vidakurov Pantelimon Nikolayev bilimneler. Akaverge kapsını kayda Kahalmanlıktan Canı Boğağı Vladimir Vasilyev biyansettekile ıyahın. Vanna Tekko yalak ıyahın liderdirger kolbasta. Akaverge Toğuan sette boğuştak settuan 5 kilaga Grızdanskayda tüyerden 5 bola ağılabıttıra töddü sergir. 3 yalak ıyahın lideri Anatoly Nikitin Bekağalas Vanna Çırapçıda Fiskulturna İnstitut'tan Uruf Nikolayev ağırları. Bilimliler Alexander Gerbagenov, Nikolay Sivsev.
Kapsını kayda kıyakmanlıktanı hiç yalamın isteyestimetin Jokuskay korattağı diyalıktan Araman Salavyov. Ağırlarları Ruslan Novgorodov Kangalas izjalaga diyala. Maruf Safarov Tajikistan. Bakavyarı B. Ruslan Novgorodov Kangalas Kelus. Maruf Safarov Tajikistan. Denis Vasilyev Sakamin Ujurkan Ontan Vladimir Afanasyev Andrei Sapronov belemlenin. Ruslan Novgorodov Kangalas izjalaga diyala. Wana Tajikistan'tan Maruf Safarov gittiler. Yura Vasilyev Kıya yönetişte Anatoliy Nikitin Megahalas Wana tüet erkekenitten tüet kıyılak Ayahını lideri Alexander Germayev amma Nikolay Sipsev Megahalas ağırlarları Sakamin Gavriliyev Aysel Paskaçin belemnelerler Özkeverge Kıya yönetişte Kahılmanlıktalı Vladislav Oybanov büyühabili 65 kilo ayağın Aysel de kurap Kangalas Pantelimon Nikolayev büyühabili Bakaver gangırlarlar Anatoly Ivanov Timur Vasilyev belemnelerler Победу одержал представитель Республики Таджикистан Маруф Сафаров. Денис Васильев Саханет Тягасыз бытығырылар. Денис Васильев ұтасачыта ұспат мастера Сахамину жүрқай бірағананы ұлы бұтынан Денис Васильев бұқайыны етер. Ağırlarlar Россия hakkın üspatın mastera Vladimir Afanasyev çorapçı bahanı sol üspata Andrei Sapronov İzjalamır istestemete Jokuskay Evgeny Doroshkin Alexey Danilov belemnelerler. Özkeverge kapsını kayda büyühabili kapsıga göskoltuntilaçıda Pantelimon Nikolayev tüet erkekenitten tüet kayılak ayağı liderler kolbostu. Anatoly Ivanov Kangalas Timur Vasilyev çorapçıta Fizkulturan İnstitut Özkeverge ngırıllağıt Anatoly Akıyomov Yegor Alekseyev belemnelerler. Bu 106 kiloga Gruzdanskaylar 71 bolan tustanlar. Akıverge kapsını kayda kıyakmanlıktanı
Каголтустуга Николай Таевга берегер республика чемпионатын призера Николай Сипсеп мегаңала солуға. Оны түйетерге кәнеттен түйет кайылақ ұяхыллиді діргер қолбысты. Сахамин Гаврилиев аграрный технический университет Ванна спортмастера Айсен Паскачин кебәйімі көшеті. Бітәстеки ферап Нергустан Бұрошап білімнелелер. Сахамин Гаврилиев Айсен Паскачин ikkili kayalaqta biddi qotturulaqtar enekalan bilgen bir kaytar bu kürekte hitten doğurur. Kıyınetişte Kahalmanlıktan Agrarlı Tekniskay Üniversitettanı Sakamiyin Gavrilyev enekalan master Aysen Paskachin kürekte hitten doğurata vanna absolutnayga bilemneler. Arvidas Nikiforov Manchar bahla ispatı altında çattarga prizora modun Vanna Nurgustan Burosep üyehabili ıngırılarların. Uybah menep, uybah bakın bilimleneller. Arvidas Nikiforov Uçatlarga hetton kilaga hübbe bir oltan baron semedali kapita mancar bahalay hübbe bir patriartıgar. Okanna ıskaverga kapsını kayda çorapçıta Fizkulturna Institut Studiyana Timur Vasilyev. Ağırlarlar Anatoly Okuyomov, Usaldan Yegor Alekseyev üyehabili. Askalon Fedotap, Beton Prokopyev bilimleneler. Kıyın etişte Akıverga Kahalmandıktan Mançar bahlas patigatan baron seperijora Arvidas Nikiforov modun. Ağırlarlar sportmasterlara Uyban Semenap Çorapçıta Fizkulturna Institut kebeyim okuşeta Uybah bakın tahta modun. Alexander Vasilyev İgal Sandolin bilimleneler. Uyban Semenap bırıngı butuhulge Hetton 5 kiladeri hübbe bir kihitten absoluta şampiyona. Ol hantu hülgaga ikkismestaga Asia haqarın şampiyona Semen Timofeyev ikkismestaga otay bite. Hübbe bir kihitten. Akanga bukaverga kapsını kayda Kahalmandıktanı Arasya Karispodan Mastera Vladimir Afanasyev Çorapçı bahana karanatın payıha. Evgeniy Doroshkin İccala Ministeriya Jakuskay Alexey Danilov Oksallah Bıhıga Maygıga Ministeriya Jakuskay Albert Pavlov Andrei Pogoshev bilimleneler.
Kapsayını kayda kıyakmanlıktan Yegor Alekseyev üyehabili. Ağırlıları Askalı Fedodap Çırapseta Fizkulturna Institut Pyotr Prokopyev nam Kirill Doroshkin Fyodor Poshnikov bilimliler. Kapsayını kayda Akaverga Bılırıngı Hübbebekeytan Absoluta Şempiyonu Oyban Semyonov Çırapseta Fizkulturna Institut Kebeği Bukuşeta Wana tüyetergi kenitten tüyek kayalak ayahiliğe dirger kolbasta Alexander Vasilyev Usaltan Igor Sandolin Rasyospadın Mastra nam kirelleri Nikolay Çembarisap Maksim Konarap belenmelerleri Bagaha Verhaniyahan aktarga Adarhan atınıl bıt Nam oluhun bagaha Yaduat Maksimov bahalısta Kılavna hojiyaga keledger kaddehabit Bagaha nge Adarhan Eduard Maksimov Yahavilidağı mançarız patriyatın Olattarga Verhaniyahan şempiyona Bagaha nge Adarhan bahalısta Kılavna hojiyaga keledger kaddehabit Nam oluhun bagaha Bakaverga kapsayını kayda kıhılmınlıktanı Kağalas kapsayın Ona taş çoktağ nerengiri Bızap Yakuti Южной Якутии тühüggalerin перейора Evgeny Doroshkin İç Jalaminister Seveta Yakuskay kayın etişti Albert Pavlov Yakuskay bahane huluspatın bayıha Ona Orozgvadiya çorapçı Andrei Pogachov ağırlarları Vladimir Filagontov Maksim Vlasov bilimliler Kirill Doroshkin, Fyodor Poshnikov kapsayanlar. Hep. Vasily Savinov, Julustan Tarabukin bilimliler. Okamga kayını teşte kıyakmanlıktan Тоң махатас tutadları eriyenak meyveli tutar küçte uaqtaq macını Mastar dehtiğen Sakaruspadın mastara Andrei Pogachov Orozgvadiya çorapçı loğun arılaq nehlege Ağırlarları Arasiyospadın Rotrikadna kılastaq mastara Vladimir Filagontov İç Jalaminister Seveta Yakuskay Maksim Vlasov İç Jalaminister Seveta Meghalas Aykal Kırvaqab Bergirga Anyalar Belemlenenleri bir hansettekiler Komitet Boğuştura Bukaverga Ayal Uybanov Enekentey Silipsop Özkaverga Bettürgen kayırtışta Arasiyospadın mastara Fyodor Poshnikov tatılığı Ağırlarlar Vasily Savinov nam Julustan Tarabukin Tompo Gavril Illarionov Ayhan Antonov bilimliler
Акаверга капсыны кайда кылмынныктан усалдан богоха университет университетте калдыят республика турнирден призера Александр Васильев. Аграллалла Николай Чембарисов сонтар Максим Кононов Амма Ларион Андреев Александр Винокуров белемнелерлер. Владимир Филагонтов Россия спортындары прикладна класстақ мастера Антойды кубағын өрінкіміз призера Европа континентінің полицейскайдарын кайылағы Антойды полицейскайдары чемпионы Иван Ядыгын гран-при турнирін призера Владимир Филагонтов көхілміндік Россия спортындары прикладна класстақ мастера Чурапчылығын біріңбәлегеттен түріттәқ Чурапчылығын біріңер атып бұт Олимпийский чемпион, Андой Дистроля чемпиона, Пал Палыш Пенигин, Иханулапыт, Көліттен, Күйгілен оғанын таққывыт, Владимир Филагонтов көхілміндік. Изджала Министерстветін сотруднига Жакускай Корат. Кені көхілміндік, күйақ мұндыға, Мега Халас Изджалаға отделын сотруднига Максим Власов. Капсыны кайда Россия спортындары прикладна класстақ мастера полицейскай доротталарығар Европа онна андойды чемпиона андойды кубағын призера Владимир Филагонтов изджала Министерствета Жакускай Корат. Айқал Горохов авия леса ақырана бергирге хыннанда. Окамға өскаберге капсыны кайда күйек мұндықтаны күйеге жолудақ жолыстан тарабукен томпылыға. Аграллар Габриэл Илларионов үйәбілі, онна Россия хақыр ұспатын мастера Айқан Антонов нүрба үскаберге. Алдан сипсеп, бөтір ішіліп соп білімнелерлер. Окамға Акаберге қапсыны көйді, көхілмандықтаны сұнтар бұғы Николай Чембарисов. Акаберге аграллары Россия хақыр ұспатын мастералар Ларион Андреев қаңылас, Александр Винокуров, Ерекетті қалды епірейін үрін призера түрген спортивна клуб. Семен Артемиев көштігіне фимап білімнелерлер. Оттан бұл көверге тағысылары бейхан сәтті кейліға кеттен бір кейт ұсты бұтығар комитет бұғы 12-лер. Аял ойпанып, амма изделаға делін сотруднига ерекетті сіліп соп судебна пристав кедділер. Ойысқан жер көп Валерий Орожин білімнелерлер. Көйінетісті амма бұғы Аял ойбанып. Ағыралалар ойысқан жер көп, сақанеп тегасыз бүт, Валерий Орожыны ұқсаллақ бұйға майғыға үләлер қамсын министерстве. Степан Степанов бөтіл жоғысап білімнелерлер. Окамға Акаверге қапсыны қайда қығылмандықтаны Россия ғарыспадың мастера Ларион Андреев. Қағылас қапсығайын 2 тұғыллақ абсолютай чемпионы Бушығырас бұлырыңғы төлгетін абсолютай чемпионы. Семен Артемиев амма көштікіне фимап таатта аңырылалар. Бүйотытты қойып, ачыр-жап білімнелерлер. Окамға оргойыстар білі өріском сақтан олаппыт олаттары үйәбіліттен Габриэл Илларионов, нөрбаттар 2 тұсты мастера Айқан Антонов қапсағалар.
Gabriel Ildrionov Yahabili, Aykan Antonov Nurba, Aykan Antonov Республика Уәтталлах Жодынекі кейттен бұруанса, Юдбебилаллах Юдбалта кейттен қығыл көміс медалларын кавалера. Біраттын ағығынларға 15 жылға бейхан сетті кейттен 2-16 жылға 6 кейттен бұруанса медаллардақ бұйылғы қағалас қапсағайын бейхан сетті кейттен чемпионы Айқан Антонов. Аркадий Никифоров Жодыныш кейттен өрін көміс призера Айқан Антонов. Утас саатыта Юхабили беқығы Гавриил Илларионов Қағаласқа үш-тұсты мастера республикалық тонтесыллағы қапсағай қапсадүйті чемпионы Виктор Михайлов бірігін чемпионы болан отчаларға олыс сәдәқ отыттығынша хоққыбайыналаған аламыда Қағалас қапсағайын призера бұлырыңғы бұшырас бірігін призера бұйылғы бұйбар бұқылырап бірігін призера Гавриил Илларионов Қағылмандық. Қапсығыны қайда көк мұндықтаны ұқсаллақ бұғыға майқыға өләлі қамсыр министерстве әппетті ағылайды Валерий Орожын. Ағырылалар ұстаппанып үйәхі білі бағаны ағыранытын байыға, уанна чүрапты бағаны ағыранытын байыға Петр Жиоғызап. Бәлемнәләлер 6-5 килеләқ Боғыстар Буковерге Владислав Лепчиков, Семен Громов. Қапсығыры қайда көк мұндықтаны Петр Селепсов усалдан ұлыға. Ағырылалар Зафарбек Адинаев үйәбілі Николай Артемиев намылуға. Жолыстан пақомап горнай бергирге ғынянар. Ақыверге қапсығыны қайда көк мұндықтаны Сәмәні Артемиев амма. Ағырылалар Петрді қойап үйәбілі Атиржап қағалас. Қапсығыны қайда көк мұндықтан Петр Жиоғызап чүрапчы бағана қаранатын байыға. Үш кәберге қапсығыны қайда 6-15 кілі яғыннақтарға Кахалмандықтан Россия спортын мастера Бушурас бұлырыңғы түйілгетен бұруанса призера Зафарбек Адинаев. Үйәбілі. Үш кәберге ұтықтабыллақ 6-10 келілік ветеранлары ғырылалар. Келілер уапсая 12-келер. Ғырызданысқайдар ағыс бола ағылабыттырығар 2-2-2-тен 5 болан қалылар. Юрий Кузьмин қағылас, Рустам Артемиев чүрапчы ұғырылалар. Владимир Степанов, Михаил Макаров бәлемнәләләр.
Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Акыверге белемнәнең алтын келелек ытыктабылай ветераннар. Николай Алексеенко, Михаил Григорьев, Акыверге белемнәнең. Öskəverge Atıqtavılay veterandары алтын келе яғандары көйіні тесті Қағылмандықтан қаңылас бұқығы Юрий Кузьмин бұты үлге чемпионы. Андрей кем кайды? Владислав Певчиков Ықсаллах бұйыға майкыға Мерістестіве бұғы спортмастыры көйді. Александр Арасадин әжіген Валентин Борисов жаңы ыңырылалары. Григорий Нестураев, Геннадий Сергеев бәлемнәләләр. Өскәберге ақырын спортын мастадыра Владимир Степанов үйәбілі, Михаил Макаров өліқімет ағыстылар, Василий Ведокуров өймекен бәргерге ғынянна. Бәлемнәләләр әттон келелі ветеранлар Николай Уйбанов, Василий Акадешников. Акыверге қапсыны көйді ақыр спортын мастера республика абсолютный чемпионы. Бұйылғы әңселі қапсағайы чемпионы Ачыржапов қаңыласылуға. Акыверге аңыралалары ұтықтабыллақ алтын келелі ветеранлары ұдарысына көбіде бұғыштыры келілі түйеттер. Николай Алексеенко меғаңылас изделіға отделын сотрудниға Михаил Григорьев, Мегангалас, Бахарны Сулус Патамбайыха. Илья Тимофеев, Альберт Ушатов, Белемнелелер. Кахалманлықтаны Отчатағы Ақ Республикатын изделіға министрі генерал-майор Виктор Кошелев тағылабыд. Ампастығы түйілкетім чемпионы Меғалас изделіға отделын сотруднигі Николай Алексеенко көйіні тесті. Онна ағыс очықоланын 2 местіға тағысты. Ағырылалары Илья Тимофеев, Баханы Хулуспа байыға спортмастера, Альберт Ушатов, Баханы Сулуспа байыға спортмастера. Бәлемнәләләр әттон келеләқтері Николай Парников, Альберт Васильев. Оғамға бұқаверға көйені десті қығылмындықтаны Александр Арасадин манчары бағылай сүйбе біріс патриятын баруанса тризора. Григорий Нестураев амма изделіға отдела Геннадий Сергеев ұсалдан бағарнай құлыспада ағырылалары. Афанасий Лепсов, Валентин Березкин бәлемнәләләр. Кахалмандықтан сақатын бұқапсаға жета манчары күтігілі чемпионы бейттігілі призора республика 2-тігілі чемпионы 4-тігілі призора Илья Тимофеев қаңылас қапсағайын 6-тігілі көйілаға. Отас сатыта Альберт Ушатов. Оғамға үсківерге қапсыны қайда кахалмандықтаны
республика чемпионы қағалас қапсағайын бұйылғы қайылаға Владимир Степанов. Ағырылалла сеттуан келеға уәхетті бол ағылабыттырығар тоғуға гражданскайдар. Спорт мастарда Николай Иванов таатта Василий Конечников усалдан ағырылалары. Ой бамбар басытап Прокопий Уйбанов білімнелелер. Алтын келеға Илья Тимофеев қағалас қапсағайын 6 түгілі чемпионы, Ақ республикатын 2 түгілі чемпионы, 1 түгілі ғырын көміш 2 түгілі бұрғынсы призора, Манчарыс патығағын 2 түгілі чемпионы, 1 түгілі призора. Бұты үлгі хүйтбі аллақ бұрғынсы призора, хүйтбі кирладдақ үрін көміш призора, Илья Тимофеев қығылмындық. Бұта сачыта Альберт Ушатап. Қапсыны көйді. Уанна бұтығылға ұдарысына сұлыспа біліғір маңнәге местен алам финалға тағыста Ақ республиканы спорттың мастера Илья Тимофеев. Қағалас ұлуғын бағарны қыранатын байыға. Удас сачыларын балларын оқтаттады, уанна біліғір бастады. Уанна гражданскайда біліқтарын қайылан күтті чемпион үддігатын бұлжағы. Ағырылалары Эттуан келелі ветеранлары Николай Парников нам Альберт Васильев Горнай Алексей Кириллин Талан әрттіне білімнелелер. Қапсыны көйді ағатыр бұқапсаға жета ағырын үстігілі чемпионы республика 19-лақ беруен нөбіттағы спортсмені Николай Иванов таатта баяғыда. Ағырылалар спорт мастері Иван Баббасытап тааттылуға, Прокопий Уйбанов сонтарылуға, Яков Яковлев Николай Аштерелген білімнелелер. Бұқаверге 6-15 кілі яғын ақтарға қапсығыны қайда қылмындықтан амма изделіға отделный сотруднига Григорий Нестураев. Афанасий Селепсов авия леса ақыраны. Валентин Березкин орта қалыма изделіға отделаңырылалар. Енекейтін Березнев Петр Сапуранов білімнелелер.
Kapsığını kayda Akıverge kıyakmanlıktan tüstümüt Albert Vasilyev Gornay bahana karartın bayıha. Ağırlarlar Alexey Kirillin Kağalas Ejjalağa Delin Soturudniga Ertiniye Dalan Tıva Respublikata Evgeni Deşkovskay'nam Bergirge Hınyanar. Belemnelerleri bir hansettekileli aktar Akıverge Alexander Egorab Oygun Vinakurab Kapsığını kayda kıhılmınlıktan Spot Master'a oy bambar basit aptatılıha. Ağırlarlar Spot Master'da Respublika şübbe bir hıllah prijora Yakovlev Gornay Vanna Megahalas'ta gülüyordu rıtıldı bit Respublika şempiyonatın kayılağa Spot Master'a Nikolay Estrelgin Kağalas. Belemlenenleri Iskaverge 6-15 kilolakları Jolustan Pakomap Gornay Stanislav Struchkov jağı belemlenenler. Alexey Kirillin Kağalas Ejjalağa Delin Soturudniga Vannarak Tıva Respublikatıttanı Dalan Ertiniye Kıyınıtışta Kağalas Ejjalağa Delin Soturudniga Alexey Kirillin Hetton kile ıyağın. Bir an settekili yahan naqtarga tiyoddan bir bola haqalabıttırıgar Grajdanskaylar şehit bötağıstar. Alexander Egorab tiyodka yılaq ıyahın lideri. Oygun Vinakurab Sontar ağırlarları Valeri Fyodorov, Kristofor Potapov belemlenenler. Yakovlev Gornay ağırlar. Kapsığını kayda. Kahılmınlıktan Avia Liyasa Akaranı bayıha Apanasi Silepsop. Otas saçıda kalbetağınan Respublika şampiyonu Spot Master'a Nikolay Astrelgin Kağalas uluğunu Çapay Nehelega kayını etişti. Hamay elbek 6-5 kilometre tutugar Grajdanskaylar hetton bittir beheset gir sağlanar. Hiç jalamır işleri tölgetegar 6-9 kiyitten ikkistabit Jolustan Pakomap Gornay ona jağıttan Stanislav Struchkov ağırlarları Vitali Espek Stapano Ivanov belemlenenler. Jolustan Pakomap Stanislav Struchkov Iskaverge ağırlarları Kahılmınlıktan Ejjalamı iliştire Vladimir Prokopenko birihigari 6-9 kiyitten ikkistabit Jolustan Pakomap Gornay kahılmınlık giddi. Ona berkayantanı Stanislav Struchkov. Bettirgen kayını işte Iskaverge Ejjalamı iliştirin tölgetegar 6-9 kiyitten ikkistabit Jolustan Pakomap Gornay uluğa. Ağırlarlar Arasya Spot'un master'a Kapsağı Respublika şampiyonu prijora Vitali Espek Kağalas Vanna Stapano Ivanov üyehebeli şurapçıta Fiskulturan İstitut Rafael Alexeyev Denis Toguyev belemlenenler. Vitali Espek Kağalas Arasya Spot'un master'a Kapsağı Spot master'ın doğalbatın toleran baran dokumanıla lik beğoş Stapano Ivanov Gornay Gıtılıvıt Kapsağı Federasyonun Kubagar üyehebeli kamandatıttan çempiyon Hidbe bir yılga bilüge Bağları Mensep Respublika turnirin çempiyonu Bilgin Çorapçıta Fiskulturan İstitut Stüdyona
Акверге қапсыны қайда биян сеттегілі яғаннақтарға қағыл мұнықтан тұстығыт үйәбілі беғаға Александр Егоров 5 әркейкенітен 5 қиылақ ұяғын лидері. Ағырылалар Валерий Федоров Чекускай, оны тағыттаттан Россия спортын мастера Христофор Потапов ағырылалар Сақатча бені қурап, Денис Сидоров білімнелелер. Қапсыны қайда бұқаберге қағылмындықтан тұстар ұсалдан бағана қыранатын байыға енекентей Бережнев. Тұғой, әме бұзны асқыт бесмәхақ. Қапсыны қайда қағылмындықтаны енекенте Бережнев ұсалдан бағаны құлыспатын байыға. Гавриил Сипсеп қағалас бағана қыранатын байыға. Эдуард Бусеп із жалымыр сесібіді Жекускай ұңырылалар. Аял Сипсеп сатқылан бүтініп бәлемнелелер. Өскәберге қапсыны қайда қағылмандықтан Россия спортын мастера Виталий Эспек қағалы сұлуға. Акверге қапсыны қайда күйақмандықтаны Россия спортын мастера Христофор Потапов тағытылуға. Ағырылалар Сақатча бені қорап нам, Денис Сидоров нам, Алексей Архипов, Эдуард Тапыев білімнелелер. Өскәберге тағыстылар Рафаэль Алексеев сонтар, Денис Токуев үйәбілі. Андрей Топрин, Василий Новгородов бәлемнелелер. Бұқаберге Гавриил Сипсеп қағылас бағана қыранатын байыға. Эдуард Бусеп із жалымыр сесібеті Жекускай қорат кейселер. Гавриил Сипсеп күштағыл жемберехені абсолюта чемпионы olan матахикал қағайына ұсалданға енекенті қалдейіп республикада турнирін қайылаға. Эдуард Бусеп қағалас қытылды бұд республика қапсағайғы чемпионатын әдердерге қайылаға. Өскәберге қапсыны қайда күйек мұндықтан
Üyehabili kapsağay Goskolatın filaçide Denis Dogoyap 6-15 kilo oyağın. Ağırlarlar Andrei Topurin anabır, Vanna Arasiyos potom mastra Vasily Novgorodov namuluha. Valentin Burnoshov, Vitali Shadirin bilimneler. Akıverge kapsığını kayda kıhılmanlıktanı Namdöğü Sakatça Vinakurap Vanna Bayahınga Biyeselki kenitten 5 kıyılak Oyahın lideri bolla. Alexey Arkhipov sontar Eduard Tapıyev Kağalas ığırlarlar. Vladimir Petrov, Vladimir Vasilyev bilimneler. Başa kapsığını kayda köyak mınlıktan Arasiyos potom mastra Vasily Novgorodov namuluha. Ağırlarlar Valentin Burnoshov amma Vitali Shadirin Usmaya Universitet. Yaroslav Yakovlev, Vladislav Uybanov bilimneler. Bu kaberge kayın etişte Gavril Sipsev. Kağalas uluğunu bahane sulus patım bayıha. Ayal Sipsev. İccalı bir siyasevete Yakuskay. Vannu spot mastera sargılan betüynap tahta bahana karanlıta ığırlarlar. Yorgun da bıdap Yuri Diodorov bilimneler. Öskaverge Kolbarka Erdişte Eyükat bir kokuduk. Köyak bunduktanı Usmayevaka Üniversitet Stüdyana Vitali Shadirin. Ağırlarlar Yaroslav Yakovlev Tompa, Vladislav Uybanov üyehabili. Aysen Vinakurov, Timur Vasilyev bilimneler. Vasilyev kim kayda? Kıhılmanlıktanı ontadığı Alexey Arkhipov kiydi. Ağırlarlar Vladimir Petrov Universitet, Vladimir Vasilyev Jağı, Alexey Kanayev Bergirgahan yanar. Bilimneler setton 5 kilolak et jonlar beheset girge. Anatoly Nikitin, Nikolay Sipsev. Kapsığını kayda Akarın Sport'un mastera Mançarı Prijora, Respublika Kategoriya Prijora sargılan betüynep tahta bahana karanatın bayıha. Okemge akıverge kapsığını kayda Üskeverge kapsığını kayda Kahılmanlıktanı Tompa Batıra Yaroslav Yakovlev. Bu kaverge ağırlarlar Sport mastera Yuri Davidov Ufsin Yuri Diodorov çorapçı bahana karanatın bayıha. Bilimneler setton 5 kiloga ay kalkar vakıp Semen Tepeyev. Özkaberge ağırlarlar Aysen Vinakurov Kağalas, Timur Vasilyev çorapçı ta Fizkulturan İnstitut. Pantelimon Nikolayev Askalon Fedotov bilimneler.
Акаверга капсыны кайда кылманныктан университет бөгөһө Владимир Петров биансетте келе ыяһын. Алексей Канаев эймекөн бетгирге хынянна. Агырлалар сеттон 5 килеге 9 сетте бола хагалабыттыргар гражданскайда тёрдөн бийбер. Анатолий Никитин, Николай Сипсеппен аңалас бөгөштен агырлалар иккен ыяһын лидердере төттүк айылактыр. Окамга Ыскаберга кайыны тисте күйөк мондуктан Тимур Васильев Чурапчата физкультурный институт. Сахамин Гаврилиев, Нургустам Бурошев, Акаберга белемнен агыт. Оттону Ыскаберга Егор Алексеев, Федор Постников белемнен аллар. Anatoliy Nikitin, Nikolay Shipsep ikkenmege halas bağıştırı girişseller ettuan 5 kiloga 17 hitteni tiyattan biri Grızdanskaydar. Ettuan 5 kiloga bir hanik gide Kudarıstıvanayı kemite bağıştırı. Күндүк көрөчүлөр, күндүк экрандын көрөчүлөр төмен кылгас кемге барана атенционный моменттерге көрөтө көрүлгөн керлер, окуттугуттан билинги тургунан Акаверге 15 килеле гражданской группа тогостора капсая жаллар. Окурдук Анатолий Никитин мен халас он насипсе Николай. Кенетен мен халас халеркен тогостора. Ыс Акаверге капсая кайда юхабилүтен Пантелеймон ini Askabon Fedotova Чочотага физическая культура онна спорт институтун догоһун бахая тутта. Манна вопроска киреккайын качын соох каттардын дие жабы диеден манна мен хөпсөспөпүн того жетерген уттана териячилер манна түннери туруктарын багарбаттар хаз бидди бараксыны курук бары мәккөһөлләр аннагыратын бәйләре хоттар буттарын көрөн тураннар мәккөһөлләр олиһин оттан бәйләрен сөптөга бырыгы ылынабын дена жолкай хатчы уран туран барактактарына тохолобур уже осознанно баргалар була. Ато ник мәне кубигинан тамнаттачылар баалары бар болачылар. Териячы быһытнана ник демете билген каз бидди кубагы коддак битнаттана бу 400 вахтта кыттылак участник тахки хибететтен. 2 күнү буга болар. Турнир 2 доллары сутканы жорнагыс чаа быһаттан манна ким даганаттан олорор ханата хок бардын түрген тарган хостук акыйлактары бахара оксу болар. Олоттан бу бастан туран эме көрөчүлөр интерестерер, спортсмендер күскө лаяллар. Bir kapsa hegenitten 2 kapsa hegene kete heriler. Ol kurdugottun olihin etinlik bravolar kirbitlere. Ondan bir turnir budigar enlik praktika var bu batak bilen kendiki kemge khas bidi turnir genlik par bu bata men samay septak dihanibun. Республика чемпионата быйыл Мусустар ыйын хәтта 9 чыгылаларыгар болуктак предварительно энниктен турар единый календарный план спортивных мероприятий республики дена документга оларметтен канна болара оннаттан булаңара кирен турара энниктен багардар олар пехтерин сөп бу каверготтан шөй байтык атака кирена кехрин түңнөрү көтөн кайда көх мунуктана кисибит юха билүү бахарына хулузбатын байяха семен демепе. Каверготтон билинги тургунан 15 килелек сотрудниктар капса жаллар. Ол курдук Иван Болтунов, онна Виктор Иванов, биреттен эксаллак быймайгы
министерствотен сахасиринағы управлениятын әтпеттәғ өләхеті. Оннаттан кеніне утары исчелеттен министерствотен Жокускай кораттан Виктор Иванов. Ыс кеберге қапсыға жаллар 6-15 келеләқ әр жоннар 2 бөліға олата гражданскайдар. Кығыл мұнлықтан тақсывыт Жулустан Тарабукин Тампадығы онна кеніне утары Айқан Антонов. Нюрбан Юргуна спорт мастера. Кабергаттана қапсыға жаллар 15 келеләқ әр жоннар гражданскай категориялара. Ол күрдік Миргустан Брощев, Кёхманнук, Юхабулю, онна кеніне утары кығыл мұнлықтан Сахамин Гаврилев. Агату студияна. Бұкаверге кайыны хетесте кығыл мұнлықтан тұстыбыт Иван Болтунов. Иксаллах бұғы майғы министерстветін Сахасиринағы управлениятын представителя. Бұқа верге білген қапсаға тақсаяқтара әржала министерстветін бәғаға кығыл мұнлықтан Вильям Үчігайып, онына кенен ұтары көк мұнлықтан Дмитрий Эспек. Қаңыластағы бағары ұтары оқсуғыр әтірет байыға. Қаннық ұяғанға қас болан қалбыттарын ұйытыңғыты конкретна қаннық ұяғын. Білген ұттын намну Кабергөтті 15 келеләқ 2 группа дағыстыры қапсая жаллар. Кенілер болдар. Оныс болан қалбыттар. Бәйсәргей бола тұрар білеген. Онтан бұл Каберге 15 келеләқ сотрудниктарға білеген даған ұттан әлбәқтер. Бұл каверге білінді хүрбі үстер, 15 келеләқ сотрудниктар. Үс кабергеттен 15 келеләқ 2 бәліқ спортсменді бәхес әргиркенне, бәхес түрдіс әргиркенне білген бәхес әргейдері бола тұрар, онына хүрбәкке болан қалбыттар. Кавергеттона көрін кәбейін тақсаны әрі кығы мұнлықтан Арведас Никифоров әдір кәскелі горнайдар тұмыс тұтар олара модун представителі онына кеніне отары Иван Семенов кәбәйі чевкис бұғаға. Кавергеттона болғойын өрейін бері қайын бағар оттана тұлғара сенсация болу ден көрі қайын Каверге Арведас Никифоров модун онына кеніне дары Иван Семенов кәбәйі жүріпчітағы физкультура институты. Бұл кәвергеттен 15 келеләқ сотрудниктар бөліқтерін түрбісер кейді болы тұрар. Ол күрдік Егор Баранов Овсин, онына Вадим Бенакуров госпартиопожарный служба аппарат управления кейлер сотрудник. 15 келе гражданскайдар. 15 келе гражданскайдар. Оныс болан қалыларден өсі түгіл қатылы бұл. Онтан өте Иван Семенов Арведас Никифоров өттің мен көрер бір баңнагетін қоттыру берді. Қайда баңнаги қоттырудың хұрынна Арведас Никифоров Ыс кәвергеттен бідәйік схватканы көріғыт көхімінліктен тұстар Зафарбек Адинаев үйе білі бағыға онына кеніне ұтары Петр Слепцов ұсалдан бағыға 65 келеләқ 2 бөліқ гражданскайдар бөліқтерін спортсменлергер білеген дағаны тонен балат чабалылар ол күрдік Зафарбек Адинаев еннік күрдік кірғывай қамсынын оңыран қайыны хетесті үйе біліттен Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастера көхімінліктен Зафарбек
БКВРГ Раскенитисте Игорь Баранов, УПСИН. Анрывавар. Ариан Левин, суд пристав, Иван Ефремов, УПСИН. БКВРГ Раскенитисте Иван Ефремов, УПСИН. Анрывавар. Эрчим Ефимов. Саханептегаз. Павел Скрябин, Саханептегаз. СКБРГ Раскенитисте Николай Иванов, Тата. Анрывавар. Николай Острельдин. Кангавас Василий Конечников, Усалдан. КБРГ Раскенитисте Семен Артемьев, Амма Анрывавар. Игорь Сандулин, Нам Константинов Ефим, Тата. Өскеберге ытыктабылла ветераннар хеттуан келеға уәхетті бол хағалабыттырығары гражданскайдар тоғыстар. Қағыл мұнлықтаны қағалас чаппайыттан түрітті қақайрыз подым мастыра меғағаластығын үгідігер үтілдібіт республика чемпионы қағалас қапсағай чемпионы призиора Усалдан ерекенті қалдия бірі чемпионы Николай Астерилдин таққан оларар. Усалдан тән республика хүйтбек қағылақ призиора Қапсаға федерация кубогын рынкабыш призиора Василий Акадешников ағырылар. Василий Акадешников ағырылар сеттон келелі ағытықтабылай ветеран. Бәлемненәлер алтон келелі ветеранлары. Василий Винокуров Эймекан, Владимир Степанов үйәбілі. Отасса сетегал бетағананы ақыр республиканы спортын мастера республика чемпионы Николай Астерелдин қағалас чаппая көйіні етісті. КБРГ Россия спортын мастера Игорь Сандулин нам көштігін Ефимов таттақап сүйайалар ачыржап апынянар бәлемнерілі сеттон келелі ветеранлар Одарыстына комитет бағыштыры Евгений Дешковскай, Алексей Кириллин КБРГ.
Öske bergen gırıllarlar 6-10 kilele atık tavalay veteranlar 12 bul hağalabıtları garı Gırızdanskaylar ağış bolan dostubutlara tüyep bolan kallılar o spot maastadlara bahalay bile kurap eğilmekan 6-16 halla hastaq samayağım hastaq boğuş vanna bıyılar veteranına kököş büt ağıhon üstünlağ türüyor Vladimir Stepanov üyehabili Hakarın spotun maastaram Yuri Kuzmin, Mikhail Makarov bilimleneler. Bilimleneler Sergey Ilyin, Alexey Sadonov, Bukoverga. Kapsını kayda taattabağı Konstantin Efimov, Hettuan 5 kilolak Edjonlarga Vanna behes ergiri temüktade. Açır-jap bergirge hınyanna. Ağırlarlar 7-10 kilolak veteranları ve hatta bolan tustubutuklar komitetçikleri ağışetiler, tüyep bolan kallılar. Evgeniy Deshkovskay nam Dinamo Общества, Alexey Kirillin Kangalas İşçilağa Adyalı, Albert Vasilyev Dalan ertiniye bilimleneler. Bukoverga Hettuan 5 kiloga komitetçikler bihanikki bolunun hağalabıttırgar kapsığını kayda Kıhalmanlıktan Sakanev'tekasız büt bağı Erçim Efimov. Ağırlarlar Sergey Ilyin, Solyevna Pristap, Alexey Sadonov, Iksallah bıhıga maygıga ülelir Miristestive Jakuskay. Solu Jolustan Nikolayev, Araman Salavuyov bilimleneler. Vasiliy Vedakorov, Eymekan, Beten kebegan Novosibirskaydağı fizika kultural sport teknikumun biter. Toğan altta Allah'a Respublikan Orotların bastıkı spativna oyunlarıgar, Usaldan'a Karbatta hıtıgar, 6-10 kilo aderi Erjonlarga kismiyestan olbuta, Kapsağayga Respublika Örünkam espirici vara. Al maastah miday bastıkı maastara Arkadiy Nikiforov birihigari, 6-10 sağın lappa ahın baran mesler espide. Kapsığını kayda Kıhalmanlıktanı Sambağı Respublika üst tığıla şampiyona Evgeniy Deshkovskay Dinamo. Kıyırıtışta Respublika 2 tığınca 12 tığıla şampiyona bıyılgı halas kapsağın şampiyona Vladimir Stepanov üyehabili Saka gözda Sivenday Brilyantova şirkata. Yuri Kuzmin Kangalas Mikhail Makarov ölüyökme ağırlarları. Kapsığını kayda Kıhalmanlıktan Sergey Ilyin, Solyevna Pristap. Kapsığını kayda Betin Kemegar Çorapçı Fizika Kultura Onu Sport İnstitutun biteren on üyendesılları garı Tahtaq Vladimir Andorosap Respublikada turniri çempiyonu dügatının bıt tığva beqaha bilgin Irak ereis suappara Dalan Ertiniye Çorapçılığa.
Bihan settekile ıyahan naqtarga. 6 set gir haqalanar. Edjonlarga. Alexey Kanayap. Eynbekan Aleksandr Yegorap üye hebeli öngırılallar. Sakatçevini kurap Alexey Arkipap belemnelerler. Araman Salamıyop. Hiç bir isteysemete Jakuskayı. Bıkıverge kıyakmınlıktan ıngırıllağın. Belemnelerler Denis Vasilyev. Приготовился Денису Васильеву, Маруф Сафарову. Bihan settekili yahan naqtarga uapsaya tüyöddön bir boğuz. Grizdanskaya şüyüt boğuz. Beş erkeke netten Grizdanskay'dan sette bolan kaldılar. Kapsını kayda kıhılmanlıktanı ıksallah bıhıga maygıga ülelir kamsırıp miristesti ve epette ulehede Jolustan Nikolayev. Denis Vasilyev. Саханевтега сызбыт. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается. Денис Васильев Саханевтега сызбыт. Маруф Сафаров Таджикистан приглашается ковер Б. Владимир Афанасьев, Владимир Филегонтов белемнелерлер. Kıyırtışta ıtıktamılay veteranları Kıtanak kapsıgıları garı kıyak munduktanı Ölüyakme bakıha uspat mastera Bılırıngı tüylükge prijora Mikhail Makarov. Öşke vergen ırıllarlar 6-5 kilolik komitet boğuşları. Vladislav Lepchikov, Aleksandr Arasadin öşke verge. Bırastıgının bu kabir manna hacere bit toğmanna kelen allı bu. Öşke verge Jolustan pakomap Vitali Espek ıgırılarlar. Öşke verge Jolustan pakomap gornay Vitali Espek kangalas ıgırılarlar. Kapsını kayda Maruf Safarov Tacikistan. Ağırlarlar Vladimir Afanasyev, Rusya kanı sportun mastera çorapçı. Vladimir Filegontov, Rusya sportun rotrikan naklastak mastera, İzcalı mesleğimete Jakuskay. Evgeny Doroshkin, Andrei Sapuronov belemnelerler. Bola Terikken, çorapçı Tağı Sudasına Fiskultura İnstitut Mupusniktara. Jolustan Pakomap Gornay. Öşke verge kıhılmanlıktan ıgırıllağın Jolustan pakomap. Kıyak munduktanlar Rusya sportun master Vitali Espek kağalastakkan durar. Deris Dagoyap, Vasilin Novgorodov belemnelerler. Күндү көкранны көрәчүләр өскә берге хапсая жаллар көһө мунуктан Жулстан пахомов горнай онна көк мунуктан кыйны хитисте Российская Федерация көңүл тустугы спортун мастера Виталий Эспек хаңалас
А кабер göttönä Алексей Канаев, Аймекануна Егоров, Александр капсыхан тагыстылар. Ол күрдік білеген А каберге 5-сетте келеләқтерге 6 әргирге. Жоннор 2 бөлөктөрүгер гражданскайдарга капсыха тагыстылар. Сахатча Винокуровна, онна кенене тура Алексей Архипов сунтар. Бу кабер göттөн капсыха жаллар Владимир Афанасьев, Чурапчатагы Бахарнай, служба байыха онна кенене утары Сахавыт сирен бейдеттуна. Атырбы тахбегаха Владимир Флегонтов, Новоттар Керданна класстар спорт мастера. Ыскавер готтана 6-15 килелеха гражданскай 2 бөлөха бөгөстөрө капсыха жаллар. Курдук меха протокол пока келелик. Келле даганы тонтутатына кепсәбитнен барыктыр. Сыкаверге капсыха тагыстылар Ярослав Яковлев, Томпа, онна кенене утары Пантелеймон Николаев юһәбүлү. Бу каверге капсыха тагыстылар Евгений Дорожкин, Кыгымуннуктан, онна кенене утары Кёхмуннуктан Андрей Сафронов, Иккен Исджела министерствотын бөгөстөрө. Өстөтөгүл вопрос кутугар эппеттибин республика чемпионата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионата Триумф спорт орагайгар 7-9 чыгыларга баландынар. Мусустар 7-9 чыгыларга. Нучалыта апрель. Ыскавер göttönä. Сүддах бараксы болла. Ол курду göttön билигене. Хожия тохтян бахарарын көрөкпөт мактап. Ярослав Яковлев, онна Пантелеймон Николаев капсыгыларгар. Капсыгыны кайда Ярослав Яковлев детилер. Быйта. Алетер. Челлендж көрөбүттү. Бу каверге капсыга жаллар Евгений Дорожкин, Кыгымуннуктан, онна кенене утары Андрей Сафронов. А каверге намтан Кыгымуннуктан Сахатча Винокуров, онна Алексей Архипов сунтар. 5-сетте келелектер А каверге туста хаджачылар билинге туругунан намно сетте болан калы хаджаллар. 6 круг бола турар билеген Б каверге 15 келелеха сотрудниктар балыктарыгар билинге туругунан төрдү сергирге сөдел бактар. Ыс каверге Кёхмуннуктан тустубут Пантелеймон Николаев кыйыны сетисте юһәбүлү багаха. Бу оттона сы каверге капсыга жарба гостарбыт. Эметона сыя баяга яны хәлләр 6 эргир бола турар билинге туругунан гражданскайдар эрҗоннарыгар билеген капсыга таксыктара Усмаяттан университет багаха Виталий Шадрин, онна кенене утары Тимур Васильев, Чурапчатагы физкультура института. Ыскаверге бу каверге тохтобул биллерилине муннун сайтарда багалак Евгений Дорожкин. А каверге тона бахарылак капсыгылар бола тураллар. Номно олаттар 6 сергиддерин туста хаджаллар. Биремебит 6 час боллаттана син биремебитнен табылды курдук буттен бәм ханалакпын. Булырын колобура 11 часкарлы терибиппит 2 күмүдүн таба жетирген эметтен кыттачы таксана сүрдагын албагада. А каверге сахатчы бини кура очараттак кыйтын сетисте оннаттан 7 сергирге кыйыгын аттага лидер быгытынан тагыста. А каверге Кыгымуннуктан таксыга Христофор Потапов татта дагы. Кенене утары Кыгымуннуктан Владимир Петров университет дагы.
Сетогул хана табын күндү көркрандан көрөчүлөр А кеберге бehen сетте килелер гражданскай бөлөк капсаячар кинилер номно сетте болан кала хажалар оннотон билинги тургунан Гохол муннуктан Российской Федерации спорттун мастера Христофор Потапов онна кинини утары Владимир Петров университеттен капсаячалар Бу кеберге кыйыны хитисте көх муннуктан тустубута Андрей Сафронов Христофор Потапов оттон төбөтүн буджанылан барана Irak atagara tühen Burası koңорорыгын мутата кихите теректах болан бирде онна көбөр тагар котан тагыстан негенен бир балы сурунна. Өсөтөгөлө барабыланы катылыбын А, Б бөлөктен бихеге сока 2 хоторок кадылы бир испехегенен бара тураган окурдуготтон менен жүрбүнен Иван Семенов хоторута сок баран Херманна бу вопросы ипотаролихине петтибин. Бу сорок вопростарга эппеттебеппин тогожетиргөттө марыңыттан эппеттен хаста эппеттетим. Өйдөбө жоннор хем бироттон өйдөбөттөр. Ол хинуттан кайырда кыгам сок кемде көрөчүлөр. Бу бола турат Сетканы спорт Якутия ара социальный сетимнерегер кирен көрөкүтүн хөп күндү көрөчүлөр. А көбөргө бехин сетте килелер гражданскай бөлөк капсыгар сетте болан кала хажалар билинги тургунана коттуруута сохкинлерге сахатчы бина кура баран ихер оннотон бары ара капсыга сылжыл бөгөстөр болалар. А көбөргө таксаннары бир-бирге болла Христофор Потапов онна Петров Владимир университет бөгө. Бу көбөргө 7-15 Килелер Эрджоннар бута капсыган төмөктәтләр Андрей Пугачев сыннан мыта. Өскөбөргө капсыга жаллар Гохол муннуктан Аскалон Федотов онна Абрастыгынан Шадрин Виталий Усмая он университет бага, он на кинотеатре Тимур Васильев, Черепчатага физическая культура института. Полуфинальный капсыгыларга үчүгөйдек бәлемденен олороммута баратын көрөкпүт арытыкпыт кемоттон хакендикес эргилдерге лыти битен оттон көрөммүт үчүгөйдек бахарыкпыт. Вон ака бергөттөн аксаннара мен өйдөкөр бүпүнөн 2-1-ге бола түстө. Биреметтен сен балайдаганы бар. Окурду Христофор Потапов атакка кидде. Петров Владимир Көмүскенер университет бага. Оннотон Христофор Потапов бу түгенене мүччү туту соғыннада тоғы жетеркен уже бир қотторулақ. Сылжар бөгөс болар. Христофор Потапов, онна Владимир Петров қапсығыларын кәннеттен. Атын ұяғындар тақсықтыр оқырдық бұ яғыңа Владимир Васильев үйәе жаңын сәнен олырыр. Христофор Потапов Азия оларын бәхе спортивный ньютона қапсығайға чемпиона. Российская Федерация көңілтүстуға спорттың мастера кыйыны сетисте таатта. А көберге 6 эргирге 7-15 килелер эр жоннор тағыстылар. Гражданскайдар бөлөктөрө 10 болан қалбыттар килелер 6 эргирге. Сыкөберге Аскалон Федотов Жуустан Тарабукины кыйда. Алтон 5 килелер манна ыйты кирбит 6-15тер кас болан калдылар ден 6-15тер оттона билген бу 6 эргирге Постников Федор Антонов Айкан тагыстылар. Экен оттон Российская Федерация спорттун мастерлары болалар. Билинги тургунан киннер 13 этелер бу 6 эргирге 7 эргирге тона аңара калара болуу ден саныйбын.
Aka vergötten hette 15 kiloluk гражданской Erjonlar. Hette 15 kiloluk гражданской Erjonlar 6 sergidlere bola turar. Ol kurduk kıhıl Munluktan Açırrapov Hangalas Sakay Respublikatın sportun masteri onun kinini Otar Anatoliy Nikitin men Hangalas ederken üyden saydan erer beğoha. Aka vergötten eti ataqtan bay опытын туһанан кыйны тисте Açırrapov Hangalas улуга Sakay Respublikatın sportun masteri. Bu köberge behen sette kilelek сотрудниктар капсаһаҗанлар кинләр билеген төрдүләр әдәбит Магнайгы схватканы ете бу көберге көрдүгүт киһинен бу Жирков уйскан Саханефтегаз быт онна Көхмунлуктан Петр Жегусов таксан капсаһаҗанлар Петр Жегусов чурып чытагы баһарны хулуз бабаяһа болар оннотон балар оттон курговой киселләр быһылах оннотон кемел бахочконы бутыл кинеттен кыйлах таксан чемпиондык атын бул жаһыга Бу көберге бehen сетте килелек сотрудниктар ол кеннеттен жа бүгүнгү турнирден эме бир сама чагылхай капсыһыта болар ол курдук Владислав Левчиков онна Александр Расадин таксыктара бу көберге бехис эргирге 15 килелек сотрудниктар бөлөктөргөр көберге Сахамин Гаврилев аграрно-технологический университет багы Сивцев Николай кыян салгы хеттис эргирге тагыста Кас болан қалылар ден ыйтар вопрос аттан олус ырахан тоғы детерген аттан бу манна ауанна бы бөлөктен соқ ол курдук аттан билеген бу хоттаран баран бит бастыгы хоттурута болбут болуун сөп олехин аттан аныгыскы эргиргеме бар болан қалар ол спортсмен олехин хубу хеп билеген көрөн олорон мунера кыяна этер кыхтаахпын каски халбытын каски барын онотон каннык көбөрге кем туста таксарын көбөрге 15 килелек гражданской бөлөк спортсменлер таккан кисажалар Ол курдук кыһы муннуктан эдеркен горнайдар бир томус туттар оллара модуна представители Арвидас Никифоров кыһы муннук онна кинини утары эме эдеркен бөгөс усалдан бөгө Александр Васильев Бөкөверге бehen сетте килелек сотрудниктар капсыһаҗаллар ол кеннеттен жа 6-15 килелек сотрудниктар таксан капсыһыктара Ыс көберге капсаһаҗаллар 2 Российская Федерация көңүл тустуга спорттун мастердара Федор Постников онна Айхан Антонов Талах курдак таатта ола онна Нюрба Нюргуна 2-0 аксанынан Айхан Антонов оттан билген капсыһынык баһыя тутанихер оннотан биреме бүтте онна 2-0 аксанынан 6-15 килелек Эрjonlarga гражданская бөлөккө капсыһынык айда Российская Федерация Sakay Respublikatın sportun мастера Айхан Антонов Көхнюрба Бөкөвергөттөн бehen Сөкөверге тыктабылах бетерәннәр таксан иһелләр ол курдук Николай Иванов татта спорт мастера онна кинени отара Николай Астрельдин Хангалас улугуна тыктабыла бетерәннәр таны бу иккене сүрдәгә бахтаттан кисе хаҗу полуктактар билинги тургунан бәхис эргирге хәттә килеләр тыктабыла гражданская бөлөк бетерәннәр үһе болан кала хаҗаллар Николай Иванов татта Астрельдин Николай гытыры билеген өскөбөргө капсыһа сылжар ол кеннеттен оттона Иван Барбасытов бу эргирге ханнанна ол курдуга төте сүрдәг жөбедеги када хакирем түңнәре көтөн кыйыны сетисте Sakay Respublikatın sportun mastera сыл бастан капсага жытын республика сыл бастан капсага жытын атын сүгө хаҗыбыта Николай Иванов татта улуга Барбасытов Иван Бергирге сыннанна
Бакаверге Петр Жагусов капсыгыны кайда оннаттан механик парыяхын лидерен үрдүкатын сүкті деханада. Бакаверге тана күнді көрәтшілер өрөйін білігіне сыты капсыгы болар, ол күрдігіттіні 6-15 келелеға сотрудниктар бөліқтөрігер маңнайғы параннан Владислав Левчиков, Саха Республикатын спордun мастера, онна кенені ұтары Александр Расадин, әжігеннәғы бағарына хұлжба байыға. Акаверге қапсыға хыджалар, Уйбан Хеменеп, Чевкис онна кәбәйі бұғыға, спорт мастера онна кенені ұтары Семен Артемьев, амма аттаға. Окудук Букавери Карамбехин Бет Түрген онна кылбар кайыны хетисте Саха Республикатын спордun мастера Аксаллах Быгымайгы министерстветін Саха Республикатын егер бар управлениятына специалиха байыха Владислав Левчиков кәбәйі мұқучутын бұғыға Владислав Левчиков оттына онна лидер үрдігатын сүкті де қанада бұл бөліққа Расадин Александр маңнайғы қоттыруыта болар оттын мен көрір бүнен салғыдаған оттыны Этенге олағына кисе Акаверге Уйбан Хеменеп Уйбанабыз дилдер аттан кәбәйі оны Чевкис Саха Республикатын спордun мастера окурдық оттына сыты қамсанылар кәнілереттен ететтіна тәбән түхерем кайыны сетісте кығы мұнлықтан қапсығар кәбәйі мастағыттан төріттәқ чұрапчытағы физика культурауны спорт студияна Уйбан Хеменеп Саха Республикатын спордun мастера Арбедас Никифоров қапсыз бұтын көрбөкке қалым қамайоғығын. Үс көвергеттен өтікті боллақ 6-10 келелер ветеранлар тақсан қапсығы жаллар ол күрдікі 2 Саха Республикатын спордun мастера бағылай бінекурап күхіл мұнлықтан өймекән өрелі уанна кеніне ұтары Михаил Макаров өліқіме бағыға. Бакаверге Григорий Неустроев, Кахумуннук, Амматага из дела министерственного отдела, он на Кенини Утара Афанасий, Слепцов, авиалиса охрана Багаха. Жаттына бүгінгі күн финаліне қапсығыларын, оннаттан абсолютная қапсығыларын барабандығы оллақ ұтық бұта. Манна кәләні. Тыннақты көрілер атшыларға сүрдәғаттан атмосфера бар болуға дейхпін бағарабын. Мұнна YouTube-нің өкір атшыларға білбәтім төхі әйілдері біті болылар. Оттан бұл Акаверге успейдан әппәкке да қалбыппын оқырдық сып-сап күйіні хетісті Ларион Андреев. Хаңалас Саха Республикатын онна Российская Федерация спордun мастера. Акаверге хеттуан килеләға сотрудниктар дағыстыра тақсаллар өтікті боллақ хеттуан килеләға ветерандар бәхес әргейдері. Он күрдік күхіл мұндықтан тақсыға Евгений Дичковскай, нам Динамо спортивное общество бәғаға, онна кенен үтірі Альберт Васильев. Бахару тұрық суғара әтірәт байыға. Бакаверге қапсыға жаллара санатан ағыр бұтын күрдік Григорий Неустроев, онна Афанасий Слепцов. Иш дела министерстветін онна авиалиса охрана дағыстыра. Акавергеттіні түрген-түргенні кидді кидәті Альберт Васильев атаққа кейден көбер тағығар. Атын тетоға күйіні берділер дейде бет болла қытыныптын. Көбер ехіттен сағалан оңырда действиені оны көбер тағығар тиен оқтырды. Олеген қапсығыны кайда көк мұңтан тұстыбыт Альберт Васильев. Көрнайдағы бағарына ұлышба әппеттәқ өліхеті. Бір герге тываттан кәлбет ғыл жүппіт, ұңырыла ғыл жүппіт, далан әртіне сынянар. Акаверге білген бейхен сәтті келеләқ әржоннар гражданскай бөліқтірі қапсыға тақсалар. Ол күрдік үйәе жаңғыттан әдіркен бұғыз Васильев Владимир, кенені тұры тақсыға Алексей Канаев әйміген бұғыға. Бакаверге 6-15 келеләқ сотрудниктар бөліқтірі қапсыға жаллар. Ыс көверге ұтықтауылақ, әтті 10 келеләғ ұттан бітірі, 6-10 келеләғ бұрыстығының бітірәндер біт қапсығалылар. Ол күрдік күхі мұнлықтан алуға. Бочуттақ бітірәнде қанада күріқті хебе ғотын кәрьер.
Эдеккер жағаспыта Василий Винокуров, Мекан Рюлля спортмастера, онна кенен утана Михаил Макаров. Өлюхіме әме спортмастера. Толору қапсыстылар, оттан бұ кенелер састырығар жан, бұ Василий Винокуров сағығар. Толору бір сқываткан оңырорға аңарда саттан күйх күйс нада. Оннаттан бұ Василий Винокуров кәлен оттан манна бихинігіті бихе қаманна әдердерге қолабу болан қапсыға жарын көрін әдер оттыр оттан сүрдәғын стимулалар болық тақтар. Оннаттан Макаров Михаил Өлюхме бағыға күйіні сұрынан тағысты. Степана Владимир Юхәбілі Боргирге сенянна. Бұ көверге қапсығыны көйді авиалеса ақырана бағыға Афанасий Слепцов. Көк мұнды. Көверге бейін сәтті келелер 2 бөлік спортсменлері қапсыға жаллар. Ол күрдік бейін сәтті келеға 5 болан қалбыттар. Біліңгі тұрғынан Василий Владимир Канаев Алексей қапсыға жаллар. Ол кәнеттен тақсықтыра Александр Егоров Юхәбілі, онна Сахатча Винокуров нам. Сахатча Винокуров біліңгі тұрғынан оттан бұл 5 кейттен ордук чорбойын лидер үрдік атын сүген баран ехер. Бір гирге Христофор Потапов таптаттан Российская Федерация спордың мастера сынянар. Бұ көверге күхі мұнлықтан Иннокентий Бережнов таққан қапсыға жар ұсалданнағы Бахарны служба отрядын байыға, онна кеннютер Эдуард Бурцев, Исджелы министерстветін бұғыға, Жокускай. Үс көверге білген тоқтауы білдерілден тұрар, көверге түні Кырығывай көйіна тақтан көйіні сетісті, үйәхә жаңа діркен бұғыға Васильев Владимир, Иннокентий Андреевич Халдеев, республикатағы категориялақ турнирін бронза призері. Көверге білген қапсыға тақсықтыра Александр Егоров Юхәбілі, көмінлік онна кенені тұры Сахатча Винокуров нам. Сахатча Винокуров ұтты білінге тұрғынан қоттыр ұта соқ баран ехер, яғын лидера болар. Білген көріқпет олға түйіргеті түхі берері біті. Оннаттан кенені тұратын бір опыттақ Юхәбілі үттіні бұғығы Александр Егоров қапсыға тағыстылар. Бейін сәтті келеләқтір бұл көверге тұстағы жатшылар бәхе болан қалы жаллар. Мехаманда бұл судейский корпус протокол ағалан белді. Ол күрдік көверге бұл бейін сәттелер кәлінерден сәтті 15 келеләқі гражданскай бөліға тақсыға. Оны оттан 6 болан қалбыттыр әбеті. Бұл көрір әбі полаққа маңнайғынан Ачыржапов, онна Сивцеп Николай қапсығалар. Ол кәнттен Сахамин Гаврилев, Александр Васильев ұсалдан бұғыға. Ол кәнттен Иван Семенов, Ларион Андреев қапсыға тақсықтыра. Жаттана биттен бір чағылқай қапсығылары кәтәхәрі біппет мантын кейі. Бұ көверге 15 келеләқі сотрудниктар біріқтірі қапсыға жаллар. Көхіл мұндықтан Иннокентий Бережнов, көк мұндықтан Эдуард Бурцев. Үс көверге білген 15 келеләқі әржонныр гражданскай категория біріқтірі тақсыға. Ол күрдік кенелер 10 болан қалбыттыр әбет. Бәдірін біріқтірігер. Ол күрдік маңнайғынан ұңырылалар Адинаев Зафарбек, Юхәбілі, онна кенені ұтары Горнай, Бұғыға Жылыстан Пахомов. Көк мұндық. Көрәтшілер, істәтшілер барын негет тұттын ұтары себәсті берерге болар. Үшігай бағы болу өті. Кемері бар, кемері істі олар орден ұттын білерге, істерге үшігай болар. Көверге бейін сәтті келеләқ әржонлар гражданскай бөліқтері қапсыға жаллар. Александр Егоров Юхәбілі, онна кенне ұтары Сахатча Винокуров нам бұғыға. Сахатча Винокуров сүрдәғін әппет кәннекенен олық тоқпар ұттан республикатағымнақ турнирдара. Республикатағы турнирдарға педестал үрдікі үктәліттен ұттан түспәкке хаджар. Үрдікі үктәліттен не тоғсанан педесталтан түспәкке хаджар. Ол күрдік ұттан білген Александр Егоров Сахатча Винокуровқа. Ұтарсы оңырыр әбетто әбетара Сахатча Винокуров күйі қынаттақ салғы ақсыз әргелге тақсар әбетто ден вопрос тұрар. Үс көверге 6-15 келеләқ әржона гражданскай бөліқ әттіс әргейді бола тұрар. Ол күрдік Зафарбек Адинаев Юхәбілі, Жылыстан Пахомов Горнай.
Билигин оттон тохтола сока комментатор дыхпыт тогоди терген оттон бөлөк бөгөстөрбүт агаян ихеллер Малын сүрдәк гырахан эте сүйүнен кихини көрөн олорон таталыр ол курдуготтона билигин хадача чапчан турар оннотона билигин эхегени китары биитке банна кепсән ипсән салгы киһәңгеле бар болуп көгөргөттөн Захар Бинакур Сахача Бинакуров Александр Егоров атактан кутталлак балыгына тутан турар ол курдука көтөгөн тахарана окторда онна тон Уяханга лидер үддікатын сүкті Сахача Бинакуров намдағыға. Бір кирге Кристофор Потапов-татта сынянна. Көверге көрөн кәбейін хеттон 5 килеләк әржонлар 6 болан қалбыттара гражданскай бөлөк спортсменлара өз көвергөттөн этибет отара тақтахыга Зафарбек Адинаев кихитин түндөрі көтен кәбісте онна үйе бүліттен Российской Федерация спордын мастера Адинаев Зафарбек кыйыны хитиен ақсы сәргирге кыйыгын тақсан барда. Бұл көверге Гаврил Сивцев кығымынлық Хангаластағы ГАИ, оннуттан кененутары Петр Сафронов, спортмастера Уфсин бөғі. Лепчиков кыттан бұннинуттан сүрдәқ сыты қапсығыға Александр Арасадины бұл яғын бір лидеріна атақтан оқтырын, яғын лидері боларын дегергетті. Көверге өтте чүгейдік Николай Сивцев мән хангалас бөғі Ачыржап атаған алан телеген қостан тұрын қоттырын кәбісті. Білеген қапсағай көріңе сүрдәғын сайдан тұрар, ол күрдігіттен білеген ұтарсатчығын атақтыр ден ұттыны. Атақтан бараңын өсіқтір оқынна да атақтыр ден бір жела, онтын оқтыруыта әме тұспа, әбі үлеләқ болар. Күрдік атақтатым да қайдым ден қағандағыны білеген үже қапсағайға болба, тоғы етерген сүрдәғын шөйдік көміскенер болбыттар спортсменлер бары. Үз көберге тақсан қапсыға жаллар көхі мұнлықтан Виталий Эспек қаңылас бұғыға оннотан кененутары Намтан Василий Новгородов көх мұнлық. Бұл көбергеттен бұл реңі түхілге баронса призера хүрбе бір хыллағы ұяғынығар үрін көміс призера Петр Сафронов күйіні хетихена 6 сәргерге салғы күйегіна тақтағыста білеген бұл көберге тақсықтыра көхі мұнлықтан Нюргун Давыдов Уфсин бағы спортмастера онына кенені ұтары таттаттан бағарнай хулужба байыға сарғылан бүтінеп бұл көбер. 2 спортмастerdara тақсан қапсыған әрелдер Нюргун Давыдов онына сарғылан бүтінеп. Бұл бағысты өттен әлбәқті 6-12 келі барадағын өссек қапсыға жуыттара. Оннаттана өрі тара ара-бара қапсығылар болалар еті. Нюргун Давыдов Уфсин бағыға көхі мұндықтан амма аттаға республика чемпиона болар бәйді. Оннаттан бәйлерін ұлыстарын өттен әлбәқті дұрғаннақтық аттаппыт бағыстыр. Нюргун Давыдов Уфсин амма аттаға оннаттан талақ құрдақ татты ола таттатаға бағарны служба байыға спортмастера сарғылан бүтінеп. Көберге қапсығы жалар Николай Сивцев, онна Ачира Чиржапов. Ачира Чиржапов оттан бай опыттаға Саха Республикатын спордың мастера олар бәйті тономуғынан бүрәт бұғы. Оннаттан қаңыласқа кәлін күтеттен мандан омны олар бұтар атта Сахалы екімнәғар арастық саңарар үз көберге ол кәмген көйінне хитісті қаңылас бұғы Виталий Эспек. Көңіл тұсту представителі болар Виталий Эспек, онна қапсағайға білген кәлін оттаны сүддәқ үшігәддік бағыттан атағардылы чөсту Давыд бұғыс болар. Үз көберге қапсыға тағастылар салғы Виталий Шадырин Усмая университет бұғы, онна кенінутары Пантелеймон Николаев үйе білі бұғы. Үз көбер 6-15 келеләқ 2 бөлік спортсменлера гражданскайдар сәтті сәргір. Көберге сәтті сәргір әме 15 келеләқ әржон гражданскайдар бөліктірі. Бұл көберге тәні сотрудниктар 6-15 келелерін бәхес әргірі бола тұрар Нюргун Давыдов. Уфсин амма оннаттан кененутары сарғылан бүтіне. Тататағы бағарына служба байыға. Көбергөттен өте, йоқ мұндықтан тұстар бағы көрін кәбіхін Николай Сивцев әдеркен бағысы.
Көңүл тустуунан утумнаактык жарыктанар кини агата Николай Прокопьевич Сипсеп бэхис огус спортивный школатыгар тренеринен үлелирете. Ол курдук Ачир Жапов Саха Республикатын спордун мастера сүрдәгәттен эте опыт те Канада халбариян бедде онна капсыгыны каяна аксы сергирге тагыста бу көвергөттөн капсыгыны кайда бу көверге Нургун Давыдов Уфсин бөгө амма тага спорт мастера. Өскөберге 15 килелер жонорты капсыз путтараны хен балайда болла Аксан 1-0 ден көрөбүн мен кыгыл муннуктан тустар Виталий Шадрин университет бөгөһөн тухатыгар 2 минута капсыһаллара халла Өскөберге Виталий Шадрин Усмая университет онна кенени таратын юһәблүләрме бир тумус туттар оллара Пантелеймон Николаев сүрдәк яһынын эппет кинетен эрдә бехин сетте киләгә тустара бит боллага билеген спокойно 6-15 батана уже бутун эте бухан качкалан эбинен таксыбы бит 6-15 киләгә бу көвергәттән капсыга тагыстылар 7-15 киләләк сотрудниктар бехис эргиддерин бөлөктөрә сотрудниктар бөлөктөрән бехис эргире Андрей Пугачев кыһылмунны Росгвардия чурапчы багаха онна кенени тутара Көхмундуктан Семен Тимепеев, юһәблүтәгә баһарны служба байыһа спорт мастера Азия континентының чемпионы республика Мугутур кыйлагын үрдүгатын сүгә җибет багас. Көвергөттөн намно таксан капсыһа жаллар Көхмундуктан Сахамин Гаврилев, Агату багаһа онна киненютер Александр Васильев усалдан. Көвергөттөн өсөтөгүл санатан ахарабын 7-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүн бәхис эргире бола турар. 15 полан калбыттыр эбит бу көверге 7-15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгөр. Онтона бу көверге туста 7-15 килелек гражданскайдар бөлөк группаларыгар 7 эргирге 6 болан калан сылжаллар. Ол курдук билеген 2 парандан кыһылмунуктан Сахамин Гаврилев Агату бөгө Өс көверге капсыһыны кайда Көхмундуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастерын норматын мен ханық парталаран баран сылжар ол Пантелеймон Наумов юһәбүлү. Көвергөттөн капсыһыбыт салганар Сахамин Гаврилев, Александр Васильев, бу көверге Семен Тимепеев, Андрей Пугачев, Өс көвергөттөн капсыһа тагыстылар Кыһылмуннуктан Аскалон Федотов, Чурапчытагы физкультурный институт спортсмена, онна кенени утары 6-15 килега билинги тургунан республика лидера Нурбан Айкан Антонов. Бу көвергөттөн Андрей Пугачев Семен Тимепеев саллах балыһына килдерен Аллах олда болар Семен Тимепеевтен бай опыт бөгөһө булдар капсыз пыта улохратта унутуруккаттан капсыһар Азия континентының чемпионы республика Мугутур кыйлага бола хаҗыбыт бөгөспүт билеген оттон Саха херигераттан бир тарбакка баттанар улахана ситихилердә бөгөспүт болар бу көверге Көхмундуктан тустар Семен Тимепеев юһәблүтәгә баһарны хулутба байыһа. Үскөбөрүнөн оттон ок капсыһыбыт сыты бу өскөбөргөттөн те сүрдәк шөдүк тебелеһен көрдүлөр даганы Айкан Антону билеген Аскалон Федотову арахан балыһына тутанылан окторон түһөрен кыйны хитисте Нурбан Саха Республикатын спордун мастера көңүл тустууга Российская Федерация спордун мастера Айкан Антону. Өс көверге билген капсыһа такка кыдыра Таттан Федор Постников көңүл тустууга Российская Федерация спордун мастера онна кенени утары томполор оттон биреме тумус туттар оллары 6-15 килега Жулустан Тарабукин. Көверге кыйны хитисте Кыһылмуннуктан тустубут Сахамин Гаврилев Агату бөгөһө
Bu olotuna erde körölik ebipin mine bu gürekte hige kelen oto sürdä gulakan zayafka goro hajar diye kanada. Biligin aka verge xafsaha taqsaqtara. O sıkı vergötten ete Fyodor Postnikova Julustan Tarabukin ataqqa köddüren kıyını hitiste. Is köverge tona kıyını. Sitiste semen temepeyip yuhab lütağı baharına hügüzme bayaha sport master atona yuhab ofsenan Sakha Respublikatın bir atı bıt bayaha semen temepeyip kıyını hurunna. Aka vergötten bet Türkiye'nin kıyını hitiste uyban hemen hep kebayi mastağıttan törüttəğə çöröpçütağı fizkulturuna institut представителя Ayal Romanovich bilingi turungudan Ayal Romanovich Pavlov bir tumus tuttar itilläçite uyban hemen hep. Aka bölge 7 kililək сотрудниктар ветераннар тақсан әрәлдер үйі әрі болан қалан сылжалар ол күрді кығылмұнлықтан ұлжыппыт Долан әртіне оннықтан кенені отыра Евгений Дечковский қапсыға тақсықтара Долан әртіне Тыва Республика тұттан Тыва Республика чехен көміскүр бөғыс болар Долан әртіне ден ата кенені отыра Евгений Дечковский нам Динамо спортивное общество бөғығы Республика чемпионата қағыз чиғылаға болар еден өттен бұл Қағыстанда ұйыптығыт мен барын әме әппетім мұсустар ұй әттіс тоқсыз чиғылыларығар календарына планға керен тұрар оларын өттен білеген дағаны чолқайдағы операцияға бара тұрар қахан боларын өттен неделенген барына білдер әлдері болу ден ханымын бұқаверге қапсыға жаллар Иван Болтунов оннатын Вильям Үчүгаев 15 келелі маңнайғы бөлік сотрудниктар бөліктірі. Бұға вергөттіні күстәқ уақтақ әргетші хайдылақ Иван Болтунов ұқсаллақ бұғымайғы министерстветен сақайырынағы бар управлениетіні әттеттәқ өліхеті оннаттан кенінің тұры из жела министерстветіні сотруднига Вильям Үчүгаев. Ол күрдік өттіні Ака верге очыраттақ қиытын сетесті беге ғыл жыппыт Тыва Республикатыны Чехен көміскүр Долан әртіне Бір кергеттіні горнайдағы Бахарнай служба әппеттәқ өліхеті Альберт Васильев сынянар бейін сәтті келеләқ әр жоннар Үс болан қалбыттар ол күрдік білеген қапсығыған ғырылалар Кристофор Потапов Таатта онна Алексей Канаев Әймекан білеген өттен бұл кеттен көйбіттара мен саны ұқпарыттаны 2 хигер керенлер медаль қағайынынан болуқтара бұл көверге қапсығыны сотрудниктар 15 келеләқтірігер ұлла көк мұндықтан тұстыбыт таатпа талыта МВД представителя Вильям Үчүгаев Ыска вергөттіні намно қапсыға тақсыбыттар 7 келелі қытықтавыллақ ветераннар гражданскайдар бөліқтірі Уйбан барбасы таптатта Саха Республикатын спордын мастера онна кенелі тұры Николай Астрелден қаңылас қапсайға Саха Республикатын спордын мастера Уйбан барбасы тапаттын сүрдәқ сымсаты қатаққа кейдер Ден мен әлбәқті бәлетен көр бүтім Оннытан бұл көверге қапсыға тағастылар кығыл мұнлықтан Егор Баранов, Уфсин, онна кенелі тұры Дмитрий Эспек қаңыластағы бахарына служба байыға Ака вергөттен үйе болан қалбыттар 5-сәтті келеләқ гражданскайдар бөліқтөрігер Кристофор Потапов Таатта көңіл тұстуға Российская Федерация спордың мастера Оннытан кенені ұтары әдір кәскілләқ Алексей Канаев Өймекән үрелі Жабылеген өттен көйбіттара медальге тексерден мен ханыбын өттен бәйім сабағылан көрәхім менен Үскі вергөттен бәтірәнлер Қапсығыларығар Николай Астрелден Уйбан барбасытап алаққа келбеден ұмсатардан күйіні сетісті Николай Астрелден аңалас Саха Республикатын спордың мастера Бұл әргерге, 6 әргерге Саха Республикатын спордың мастера республика чемпионы сыл бастың қапсаға жетінен аттына сыл жыбыт Николай Иванов Таатта талыта
МВД күләгә болбатах бу күндү көк экранынан көрәчүләр кастадагыны бахара хататыма турнир госком обеспечение ден турнир МВД ден эбите боллар турнир МВД ден аттак болута аны ден эмие болгояна көрөккөн ада терячилерге эметен эти куган багай тоҗетергөтө МВД турниры ден эрдә бар этен кихиме күспет тоҗетергени 2014 сылтан 2010 сылга изжеле министерствотун турниры ытыллачы генерал Кошелев берегер ол кеннеттен оттан пандемиянан себестен оннотон багаратын бирчиненден себестен оңорбо болбутураномну 5-6 сыл болла беге сүрбе сылтан сагалан оттон бу нехленне логор жагар куттан хук болутун качер сударыстыбындай комитет берегер дена бәбет эме туспа ол турнирга майгыннатан ол же томпины салган декаду тария сылжабыт МВДлар тарибеттер билеген оттан МВДлар тария сылжаллар дена сыйхайдачылар оттан эме элбектер МВДлар көннөр оттан бихека манна сотрудниктар аксаат аттыр кисажалар тоҗетер кинлер эме оттан нехленне логор жагар куттан хук болутун качер тарилтелер болалар. Бөкөверге капсыгыны кайда Эспек Дмитрий кайны хитисте булак мен көрбүппенен бөкөверге тоныңырлар бадим мене курап кыл муннук оннотан кенеттен кенени утары Иван Ефремов уфсиндага өскөверге тонете око Зафарбек Адинаев оңора хата-хатаган отана Дәрбәрисен қалылар, оннықтан көйіні сетісті көк мұнлықтан тұсты бұд Виталий Эспек қаңылас қапсаға жита. Ақы вергеттіні көйіні сетісті көк мұнлықтан тұсты бұд Кристофор Потапов. Онна Кристофор Потапов бұттын мен санық бар бронса мәдәлі кәтір ческе тегісті. Тоғы жетерген ұттан Винокуров сақатшылығын кенелер ұттыны намну қапсыз бұттара, оннықтан онна сақатшы Винокуров кенелі бағая тұппыта. Финалга сахатча Винокуров бехенсеттега тагыста быгылак тиянатын мен оннаттан кенени бронза медали Христофор Потапов таттан катерческе тегисти. Акаверге хетто 15 килелеха. Эржан капсыга жаллар окурдук Ачержапов хаңалас Саха Республикатын спордун мастера онна Сахамин Гаврилев агату студияна көк муннук Өскөверге тоннамно тақсан капсыга жаллар көк муннуктан Пантелеймон Николаев Юхабили ванна кенени тура жолустан тарабукины. Томпа батура бөкөверге капсыга тагыстылар. Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт бөгөһө ванна кенени тура эксалла быһымаге министерствотен Саха Сиренага управлениятын бөгөһө жолустан Николаев. Үскөверин өттө билген атыңа капсыгалар бара тураллар. Уйбан семене поттона билинге Акаверге кини уяхана капсыга жаллар боргерге уйбан hemen hepsinden oloror bidde de xottor bakka barani herbegos o kurdugoton bilgen Ачержапов онна Сахамин Степанов капсыга жаллар оннотон соторунам но финалга таксар ихине бетераттон финаллар болаларытын бу сотору сагаланыктара ден эреллек пет того жетергенеттен бегостер битага тарага яни хеллер Бөкөверге Эрчим Ефимов Жулустан Николаев Өскөверге Пантелеймон Николаев Жулустан Тарабукин оннотон Акаверге Ачержапов Сахамин Гаврилев Өскөверге ол капсыга жар болоттар яхыннарыгар Антон Айкан Антонов барыстыгынын кастадаган инник сыйхалларын истеретим бәменник сыйга муадиханавтым бәмеме сыйхан кебистим атыннигеме болачы Айкан Антонову Антон Айханов дечилер хасороха сырдатачылар билеген эметтина мен Антон Айханов ден кебистим Канаев оттона мен санык бар төрдүс бехес месте болла эбетера сыйхпын сөп того жетерген оттона үсөрө болан халбыттара бәйлерин бөлөктөрүгөр оннотон Христофор Потаповка кени сабарыттарда ссылкалар оттон үеха таксаңыт көрөк күтүн сөп Бөкөверге 15 килелек сотрудниктар капсыга жаллар сотрудниктар бөлөктөрү Акаверге 15 килелек аксыз эргирге эржоннор 2 бөлөк
спортсменнара гражданской бөлөк онтон ыс көбөргө гражданской бөлөк 6-15 килелерин аксыз эргире боло турар. Бу көбөрөттөн сүрдәгы сөбелигин даганы бехис эргиге хаҗаллар билигин утун операторга тем сылкалары угатыла дем. Маннатына оператор оттара ссылка описанияга бар детлер. Описанияга киреңгет көрөңгөт баттаңгы талбыт көбөргүтүн көрөккөтүн сөп күндүк экрандан көрөчүлөр окурдук а көбөргө ачир рапов оттона коронной атакка киритенена эдеркен Сахамин Степанов тенута бу бастыкы бу көрөбүн бу бөгө олок сүрдәк тахарылактык киристе бу бөгөс кыйны сетисте оннотон салгы медаль ихин капсыгар Брабулла Ачир Рапов, Ангаластан, Саха Республикатын спордун мастера. Ардархан атыгараттан бул жыһыга билген суруттары эме бара турар. Ол көрдүгөттөн бу көбөргө капсыга жаллар. Ыс көбөргө Пантелеймон Николаев онна Жулстан Тарабукин капсыгылары төмүктенне Жулстан Тарабукин эчеи ылла быгыла койогон туттар тогора ол көрдүгөттөн Пантелеймон Николаев юха бүлүбөгө кыйны сетихер. Айхан Антонов бу эргирге сынянна Нюрбан Юргуна Саха Республикатын спордун мастера бу көбөргө кыйны хетисте Эрчим Ефимов. Төнника күнү бу ханник әлбәттә саңардакка син бир сыстылар, сыйха саңарылар бар болалар, онтон өйдө тустакыт күндүк экрандан көрөчүлөр. Энник сыйхалар балалар, онтон көндөргө тehen мактал. Бу көбөргөттөн билеген капсыгылар боло тураллар, ол көрдүк капсыга тагыстылар кыл муннуктан. Сергей Ильин судебный приставтар багыстыра, онна кенене тора көк муннуктан Саханефтегаз быттан Денис Васильев капсыга тагысты. Билеген оттан активна бу эрекеберге капсыгылар бара тураллар, ысонна А көбөргө капсыгылар токтон тураллар. Бу көбөргө 7-15 килелек маңнайгы сотрудниктар бөлөктөрүн олоттара капсыга жаллар билеген бехесергил бара турар. Бехесергилге киндер 15 болот үттемиктер. Бу көбөргө капсыгыны кайда көк муннуктан тустубут Саханефтегаз быт бага Денис Васильев көк муннук. Бу көбөргө ырылалар көк муннуктан ырыла кылжыппыт Таджикистан бага Маруф Сафаров онна кенене тары Саха Республикатын спордун мастера чурапчыттан Бахарна служба баяха Владимир Афанасьев. Бу көбөргө Афанасьев Владимир таксан турунан кебисте оннаттан ол кыгы муннуктан таксания Таджикистан бөгөһө Маруф Сафаров. Көбөргө токсус эргир номно ытыллары турар ол курдуготтон онно 7-15 килелек эржоннорго гражданской бөлөктөн финалга таксарыхин капсыгыга ыңырылыктыра уйбан хеменеп Кебәйим астағыттан төріттәк чөрөпчыдағы физкультурный институт студенна Саха Республикатын спордун мастера Король Абсолютак тен қосаат еңерелі бит бөгөс уйбан хеменеп онна кенini утары Ачир Рапов қаңылас бөгөһө Саха Республикатын спордун мастера финалга тақсарыхин ыңырылыктыра А көбөргө. Кай буттара финалга сотрудниктар бөгөстөрүн кетара таксам капсыгыга кайтар буттара бронза медаллерин наградаланыга А көбөргө. 7-15 килелек финалга тақсарыхин капсыгы. Бу көбөргөттөн Владимир Афанасьев онна Маруф Сафаров капсыга жаллар. Бөңгөрүла кылжыттар бут сүддак бросковый олаттар болалар. Того жетерген киндер үксөт жудо онна самба ден көрүңнөттөн келбит бөгөстөр. Бу көбөргө Маруф Сафаров Таджикистан онна кенени утары Владимир Афанасьев.
Владимир Афанасьев оттон спорт мастера саракачир курдук тогjettirгентuna сыха калты хамнаныныры оңорон кебихеллер буманныга хапсага ешөйдүк билбет жоннора неудобный хогус стиллах болачылар ака бергөттөн номну ойбан хеменеп таксана кетехен турар ачир жапавы көх мундуктан таксан ер ачир жапава Сахар Республикатына абсолютный чемпионын үрдүкатын сүгэ хаджибута томпого ыдыллыбыт ондоттан кенени утары ойбан хеменеп Болгоен көрөккайын финалга таксан ер капсыгы бу кеверге капсыгыны кайда Владимир Афанасьев чурапчыттан спорт мастера бахарный служба чурапчытагы бахарный служба байыга Сафронов Андрей Тамбор гиргесен янна бу кевергөттөн билеген 6-15 килелек магнайгы бөлөк спортсмендерин көрөкпөт сотрудниктер 60 эргир ол курдук кыхымындыктан Владислав Брастегенер манна бехен сетте килелектер тахардылар финалга таксарыхын капсыгы диеханатын менеме ол курдук Иванов Аял Амматагы изжела министерствотун отдела онна кинини утары Петр Жегусов чурапчытагы бахарная служба байыга бу көбөргө бехен сетте килелек магнайгы бөлөк спортсмендергер финалга таксарыхын капсыгы А көбөргө сетте 15 килега финалга таксарыхын капсыгы бу көбөргө бехен сетте килега финалга таксарыхын капсыгы Ыска бергөттөн эме 90 сәргири ыта туракка барыты тогы терген манна төт болан калан олор Айхан Антонов Нюрба спорт мастера онна кинини утары Виталий Эспек хангалас Зафар Адинаев юхабүлү онна Пантелеймон Николаев юхабүлү калан хаджаллар Үскө бөрүнөн жасыты капсыгылар бола тураллар бахарылак капсыгылар декка Ака бергөттөн уйбан семенеп Ачир Жапова атактан турар оннотон тебен түһрен кыйыны хитисте оннотон финалга тагыста кебайы мастагыттан төрүптак чурапчытагы физкультурный институт багы Аяг Романович Павлов билинге тургунотон бир кем туттара итиллачите уйбан хеменеп спорт мастера Ачир Жапов түһүргө бронза медалинен наградаланыга хангалас багы Бука бергөттөн ол курдук эме финалга таксарыхын капсыгы ол курдук күйөк мундуктан тустубут Петр Жегусов чурапчытагы бахарная служба байыга сүрдагы шүгөдек капсага калбаркай хамсанытынан кыйыны хитисте онна финалга тагыста Петр Жегусов чурапчытагы бахарная служба байыга Аял Иванов амматагы изжела министерствотун отделын сотруднига бронза медалинен наградаланы Ыска бергө көрөн кебехиң Айхан Антонов онна Эспек Виталий капсыгы жаллар Экен отон көңүл тостуттан тардыла багыстыр ол курдуготтон Виталий Эспек сохотчу жакка Айхан Антонову кыйда оннотон билеген эме отон калентегара делби буккур такир таксын сөп курдук болла аныгыскынан билеген капсыга таксыктара 90 эргирге 15 килога ыска берге Зафарбек Адинаев юхабүлү онна кенени утары Пантелеймон Николаев иккен тан юхабүлү багыстыра болалар бу кеверге Владислав Левчиков бет түрген кыйыны сетисте спорт мастера Тунуспейдан аталакка да калдым ыска берге юхабүлү багыстыра таксан капсыга жаллар ол курдук кыхымындыктан Российская Федерация спорттун мастера Зафарбек Адинаев юхабүлү онна кенени утары Капсагай бахан тустуга Сахар Республикатын спорттун мастерын норматын толорон баран сылжар Пантелеймон Николаев күйөк мундук ветерандар намнуттан финалисттерин бахарылдан турып булуктаг бээлери дагая кытылар бу көгөргөттөн капсыгы жар кыхымындыктан Александр Рассадин бихигөттөн билинги тургунан Сахават Республикатын көңүл тустуга сүймердемит командатын лидерин Виктор Рассадин бигөтөрөбүт брата Александр Рассадин бәтин кемигер Россия выхаттагы первенствотун чемпиона, Европа чемпиона болар. Ол курдук өттө билген эжигеннеге бахарная служба байыгынан үлели хиджар.
Онна кинини тора күйөх муннуктан тустар Афанасий Слепцов, авиали сахрана бәғаха, Б каберге. 6-15 келеләқ, маңнайғы бөлік сотрудниктар бәғыстыры. Бөліқтірі. О, ыс кабергеттіні. Кырығыбай бірігіні оңырды Зафарбек Адинаев, оларын өттіні күйіні. Қаллан күйөх муннуктан тустар Пантелеймон Николаевка берділер. Зафарбек Адинаев өттіні мәккүйе барбата, меллиса ден албағытын бәт кәлетек оңырдар әрі маңнайғынан тайынан кәбісті бұғылақ. Мәккүйе барбатылар олаттар бәбәлерігер өттін ұтыры барандар Пантелеймон Николаевка елақ тағысты. Бұқа вергөттен білген Александр Рассадин күхі мұннық, онына күйіқ мұннықтан Афанасий Слепцов қапсыға жалар. Александр Рассадин ұттан көрбөтіқ бүт сүрді ағыратта. Бұл маннық қапсығай көріқті хейлер еркелен ұттан мәкөрі хуақ кені кергетер де қанады. Тоғы жетерген ұттан ұлыған тұсту кәті кені көңіл тұстуға карьератын түміктіуін еніне білген ұттан қапсығай көріңер тақсан. Қаралан ұттан әжіген бағарны служба чейхін көміскүй хеджер. Өз көверге білген пақа қапсығылар тоқтуан тұралылар. Бұ көверге центральный қапсығы бола тұрар. Ол күрдік Александр Рассадин, онна Афанасий Слепцов. О, адаққа кейрен барана, тонта таяннаттаран кәбісті Александр Рассадин әжігеннәғі бағарны служба байяға көйіні сетісті. Күхіл мұннық Александр Рассадин. Тас көріңінен өттен сүрдәғін Виктордың майғынна халлар. Онна әрәреттен ұяғына кыра болар Александр Рассадин білінгі тұрғынан Виктор Рассадин физикатын сүрдәғын әппедеті көріңе тағытшы бол бұдады. Бұ көверге білейін қапсыға тақсықтара күхіл мұннықтан. Иннекенти Бережнов ұсалданнағы бағарны служба байыға онна кеніне ұтары офсин бағаға көк мұннықтан Саха Республикатын спорттың мастера республика чемпионы Нюргун Давыдов. Бұ 6-15 келеләқ әр жонлар 6 сәргерге ағыс болан қалан сылжалар біліңе тұрғынан күхім мұннықтан тақсан қапсыға жар Иннокентий Бережнов онна кеніне ұтары амма аттаға офсин бағығы спорт мастера Нюргун Давыдов. Жараттына Бережнов Иннокентий бұты хүлгеғыттан сүрдәқ тахарылақтық тақсан қапсыға жар деханада. Оны ол дебе көттінен Нюргун Давыдов білігіне отынары едер бағыстан экзамен тұтар деханада. Еттен 5 кило ұяғыннақтарға ұдалысына кімдер бағыстығы седен бақтыр, өңіғынан ағадан тұстап болулар. Аға көмерген ұлылар Андрей Сапуранов, іш жаламын сесімі Жукускай, Андрей Пугачев, Орызгавадия Чурапчы, бәлемнелерлі Сементі Беппеев, Вильям Ичугаев. Үш көмерген ұлылары Эрчиме Фимов, Ванна Денис Васильев, Саха Нептегасыз бүт бағыштыры. Бары әттуан 5 кило яғын бағыштыры. Жараттан әте Александр Васильевич көрдіген әтені харбутын көрдік білеген ұяғынларынан, көбердерінен тыйран қапсығынлар ықтара. Ол көрдік әттуан 5 килоләқ маңнайғы бөлік сотрудниктар бөліктері көберге тақсықтара Андрей Сафронов, Андрей Пугачев, Андрей Сафронов из дела министерства Жакускай, он на тонкенину Андрей Пугачев, чурапчатағы Росгвардия управлениесін бәғаға тақсаны хеллер көберге, онтан ыс көберге ыңырынылылар Эрчим Ефимов, Саханефтегазбыт, он на кенину Тары Денис Васильев, Саханефтегазбыт. Бұттаны қапсығыны сып-сап түрген хоғыстық ұйтақ сарылар маннекі нардан ұйтылар.
bir köbörötten pustoy turbatın diyenler. Bu köbörgötten bilenge turgunana 6-15 kilelaka magnagi bölök сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар Иннокентий Брежнев усалданнага бахарна служба байыха онна киненик утары Нюргун Давыдов уфсин бagaha. Алтын 5 килелертерге гражданскайдар бөлөктөрүгөр финалга таксарыгын капсыгыга Виталий Эспек, онна Николаев Пантелеймон капсыгыктыра. Виталий Эспек хаңалас аттага, онтону Пантелеймон Николаев үйөһө бүлү тулута. Бу көбөргөттөн эти көбөр ихиттен сагалана сүннүтүн быжанылана меннисте курдук албахаңордо Саха Республикатын спордун мастера амма аттага уфсин представителя Нюргун Давыдов көкмуннук. Bu kömeye megen bütün olar önde olehinin nikaratık kömeye ma hayanlar ondan olahanlık olahanga uruman ha sama sürüne diye nottan he kamanda kepsi onna sırdata olur bu. Aka bölge kapsı jallara Andrey Safronov İşjala Ministerstvete Jokuskay kılmunluk onna bu. Onna kökmunluktan Andrey Pogachov çorapçı Rosgvardiya бага. Сеткалары манна кыям хайдактаганы көрдөрбөппүт, оннук возможность бихека соога, маннык онны эрдеттон кахандаганы маннык бу эфирге көрдөрөчүлөрө соога, бәягыт спорт Якутия эбетероттон спорт WhatsApp группалары гарingen ыттактарына рекорд күтүнсөп. Билеген даганы тон 15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөлөктөрө сүрдө халбактар эбит. 11 болан кала хаҗаллар билеген даганы. Бу көбөргөттөн бу Сафронов Петр капсыгыны кыйогуста бүтүнө саргалан окторон оннан билеген бу көбөргө центральный капсыгы болар 6-15 килелек гражданская бөлөктөргө финалга таксарыгын капсыгыга гырылыктара хаңалас улуттан Эспек Виталий онна кинини утары үйөһө бүлүбөгө Пантелеймон Николаев. Б көбөргөттөн көрөн кебеһин 6-15 килелек 2 бөлөк спортсменнер таксан капсыгын эреллер. 2 бөлөктен гражданскайдар бөлөктөрө ол күрдүк кыһылмуннуктан Хаңаластан Российская Федерация көңүл тустууга спорттун мастера Виталий Эспек онна кинени утары көкмуннуктан үйөһө бүлүттен капсыгайга Саха Республикатын спорттун мастера норматын толорон баран сылжар Николаев Пантелеймон. Ака бергөттөн билинге тургунан кыһылмуннуктан Андрей Сафронов İşjala Ministerstvete Jokuskay онна кинини утара Андрей Пугачев кыһылмуннуктан 15 килелеге жондар капсыга жаллар ыс көбөргө ол кемге кыйыны ыс көбөргө ол кемге кыйыны сетиха госта кыһылмуннуктан тустубут Саханефтегаз быт бөгөһө Мома аттага Эрчим Ефимов кыһылмуннук Бу көбөргөттөн центральный капсыгы бола турар дияханада ол курдук Виталий Эспек хаңалас онна кинини утары Пантелеймон Николаев финалга таксарыгын капсыгы. Бу капсыгыга кыйбыт финалга таксана чемпион үрдүгатын бул жагыга бу капсыгыга кыйттар быт тутатына бронза медаль кахайыннан болууга. Ыс көбөргө ыңырылан тагыстылар кыһылмуннуктан Николаев Жулустан онна кинини утары Таджикистантан ыңырыла кылжыт Маруф Сафаров. Ака бергө ол кемге кыйыны сетисте Андрей Пугачев чурапчытагы Росгвардия управлениятын бага. Ака бергөттөн билген ыңырылыктара Сәмен Темепеев үйөһө бүлүтәгы бахарны служба байыга спорт мастера онна кинени утары Вильям Учугаев İşjala Ministerstveten бага.
Хеттон бит бағыш. Шишалта кейтан гражданская. Кай бит финалға таққар. Қоттар бұт. Түйілгі бұрын сәбедәлін кәдер. Жолыстан Николаев. Го ымчыз. Баруп сапарап Таджикистан кишеллер. Владимир Афанасьев чорапчы ғынен оларар. Бөлемненелер bu көверге 6-5 kilo yaxında axtarı. Udarısına kemiriye bağışları. Vladislav Levchikov, Afanasiy Sleptsov bölümlerin. Kapsığını kayıtta Hakan Respublika'nın sportun masterı Azya kontinenti şampiyonu hemen Timofeyev. Ağırlarla Dmitri Espek Kangalas, Ivan Efremov Arasya sportun masterı Gornay Upsin. Kapsığını kayıtta üyehabili Çoluğu kapsağa ciddiren kapsalıların etigar kanıgara genelde hacar Pantelimon Nikolayev 1 kihitten 6-5 kiloga finalga tağısta. Vitali Espek tühülge bronza medalin katiyagat. Bu kabirgan ırılarlar 6-5 kiloga hudasına komitet 36 boğuşta ağıttan Vladislav Levchikov МЧС-ГУ Afanasiy Sleptsov Aviyalya Sakharana Alexander Arsadyan Eniketi Berezhnyev bilemneler. Altı 5 kiloga 106 boğuştuğunda Udarısına komitet boğuşları 36'lar. Vladislav Levchikov sport masterı Kebey Mukujita МЧС Afanasiy Sleptsov Aviyalya Sakharana. Afanasiy Sleptsov ağayak konukta janğı tılırıt. Ulus Nehlekteri katılığına Kuba'nın tühülgetin absoluta şampiyonu Afanasiy Sleptsov. Dmitri Espek Hakan sportun masterı Kangalas Bahana Karanata Arasya sportun masterı Ivan Efremov Gornay Upsin Akıbelge tutallar. Kapsayını kayda kızılmındıktanı Jolustan Nikolayev Iksallah Beygamaygiga Ministerstve epetta olihdir. Aka virgütten bilingi turgunan hatta 15 kilolar hamangnagi buluq tustuktara kiste hajanlar ol kurduk hımunduktan hanglastağı baharına surba bayeha Dmitri Espek sport masterı wanna kinini utara Ufsin bağa Ivan Efremov köh munduk. Ivan Efremov otu beta gornettan törütte sportsmen bollar. Kinini utaratun kapsa hajara Espek Dmitri
Hanalas Begoha Saha Respublikatan Sportun Mastera. Ol kemgetten bu keverge kapsıhını kayda ıksallah bu hımayga ministerstvetin Saha Herinağı upravleniyetin Begoha Kebeyi Mukучутun tabira hemiye bastın kapsağa jita Vladislav Levчиков Sport Mastera onna salgı altız ergirgetten kıyı kanattaq taqsan bara turar. Kaykı Aka vergötten bilgine hamayetun sentralne kapsıhı bola turar. Ol kurduk Espek Dmitri onna Ivan Yefremov. Bu keverge tağıstılar kıhımınlıktan kapsıhar ejigenten baharne slujba bayeha Aleksandr Rasadin onna kinini utarı usaldan baharne slujbatın bayeha Innekenti Berежнов Köhmünlük. Berежнов Innekenti yattan bu tühülgege sürdäge taharılaqtık kapsagaydı hijjar attan bilgin kini klasta tustuk Aleksandr Rasadin utarık takkan kapsagayjar Aleksandr Rasadin attan bari bekkeden biler begoskut bolar. Kini bir götürebi Viktor Rasadin Sahaserina Sümerdemet komandatın liderin bir götürebi baratı bolar. Ajigennaga baharna slujba bayehın hürdük atın süge hajjar. O kurduk aka vergötten Esebir balı Yefremov Ivan Bedin aksanıgar sorunna o kurduk atan süren kiren tebelahinlerin bar bolalar ennik bite hekse gündege kapsıhını kayda Köhmünlükten tustubut gornetten tardılaq Ofsin Begoha Ivan Yefremov Köhmünlük. Bu bölükka bilgin tam sentralne kapsıhı bola turar. Ol kurduk Rasadin Aleksandr ejigennaga baharna slujba bayeha onna kinini utarı Innekenti Berежнов usaldannaga baharna slujba bayeha. Bu kevergötten kıhımınlıktan kapsıhayjar Aleksandr Rasadin'e beri bekkediyen bilegat bäten tustar kemiger kemik tustundan tustarar dağına oğulurgu ataka jettarga Rossiya çempiyona ondan ürün kemis prizora bolan Avrupa Первенство ertiyen çempiyonu dügatın süpüde ol kentten bilgin kemik tustuga karyeratın tümükten ejigennaga baharna slujba çehen kelen botan dorgonnaqtık kemis kühajjar Aleksandr Rasadin kıhımınlık Ivan Yefremov ottona Kıyan tağısta Espek Dmitri ondan behes ergilge salgı tağısta o kurduk otton eti ederken Innekenti Berежнов tena begos Aleksandr Rasadin'e kıyda ondan emiyatton eti kıyıta kineha sürdaq üsü elbaq kuraş berediğini tenerene kıyın salgı otton bu keverge kapsıha taqsıqtara kıhılmınlıktan Pyotr Safronov Ofsin Onna kenini utarı Nurgun Davudov Ofsin. Atekken eme Ofsin beğostura taqsan ereller. Ekken Saha Respublikatan Sportun masterdara bire. Öyle bire amma attaga onnattan bilgen taqsanlar. Tabu beğostur eme beylerlik kardılarından elbette kapsız pıt beğostur bolallar. Nurgun Davudov bete 6-12 kilaga künden tustarıya hınıgar Respublika çempiyonu. Safronov Pyotr Buluringi tühülgebit boronsa hübbe bir hıllağı tühülgebit ürün kemis bildiora bolar. Bir bal kıhımınlıktan tustar Pyotr Safronov'a verilinde.
Акаберге. Ыңрывавар. Хеттон 5 килогерри яхна бөгөстөр Владимир Афанасьев. ГПС Андрей Пугачев. Росгвардия. Ыскаберге ыңрывавар. Иван Ефремов. Уфсин. Эрчим Ефимов. Саханефтегаз. Ыскаберге Иван Ефремов, Уфсин, Эрчим Ефимов, Саханефтегаз. 7-15 келелек маңнегі бөлік сотрудниктар білген 2 аңы арақсан қапсығалар Акаберге Афанасия Владимир Чурапчатағы Бахарный служба спорт мастера онна Андрей Пугачев Чурапчатағы Росгвардия управленията Семен Тимофеев үйәбілутағы Бахарный служба онна Дмитрий Эспек Акаберге тақсан қапсығықтары Антон С. Каберге Иван Ефремов Уфсин бөгөһө онна кенени утары Эрчим Ефимов Саханефтегаз быт бөгөһө Ыс Каберге тақсан қапсығықтары Бу Каберге ол кемге бәкөйіні хетісті Петр Сафронов өләнірөлі Уфсин представителя спортмастера. Білеген қапсығылар оттан ауынна ыс көбірінен болалар. Ол күрдік ыс көбірге білеген қапсыға тақсалар Иван Ефремов. Уфсин, бәйті горнай. Бәғыға онна кенені ұтыра Эрчим Ефимов, Саханефтегаз бұт Муаматтан өттіріттәк ол. А көбірге қапсыға жаллар Владимир Афанасьев, Андрей Пугачев, бәлемненелер Семен Тимофеев, онна Эспек Дмитрий. Öskevir göttana oy Иван Ефремов, Эрчим Ефимов тахтан кемнигер тахсана окторон кыйны сетисте Уфсин бөгөһө горнай чулута Иван Ефремов. Бу яһаңга Жугустан Николаев Аксаллах быһымайгы министерствотен хахеринага управлениятын бөгөһө сыннанна. Білінгі тұрғынан 15 келелек сотрудниктар бөліқтірі сәтті болан қалы хажалар білеген бәхіс әргейір бола тұрар намно Акаберге әйген негетігер Владимир Афанасьев, онна Андрей Пугачев қапсы хажалар, онна тон салғы қапсы хықтыра Семен Тимофеев үйәбілутағы Бахарный служба, онна кенені отыры Дмитрий Эспек, қаңластағы Бахарный служба ikкен спорт мастардара қая көберге тахараларын білбәппен Кая кебер свободная, он кая арбитр свободная, на судейский корпус көрен бәте тахарар. Бу кеберге 6-5 килелек маңнагы бөлөк спортсменнара капсыга таксыктара ол күрдүк Гыгыл Муннуктан Владислав Левчиков Иксаллах быһымайгы министерствотен Сахаринагы управлениятын эппеттер байыга спортмастера онна кенени утары Иннокентий Бережнов усалданнагы Бахарный служба байыга Петр Сафронов алты сәргилге сыннанна Акаберге кыйыны хетисте умсатардан Гыгыл Муннуктан капсыгажар Владимир Афанасьев Чурапчатагы Бахарный служба байыга спортмастера Владислав Левчиков кебәйі бұқышыта Иксаллах бұғамайгыға министерстве Иннокентий Бережнев усалдан бағана қаранатын байыға Петр Сафронов пынян оларыр. Қапсыны қайда Акаберге қылмындықтаны көңіл тұстуына қапсай мастера Владимир Афанасьев чурапчы бағана қаранатын байыға Аңырылалла сақайры спадым мастера Семен Тимофеев үйәбілі бағана қараната Ақайры спадым мастера Дмитрий Эспек қаңалас бағана қараната Акаберге аңырылалар Оттан бұл каберге андайды комаққа түстутын чемпионы Владислав Левчиков қағылмандықтан тағыста ұтас сачыта ұсалданы
Bahana Kharanzan Bayaha Enekentei Berjnop. Бу кевергеттен күндү көрөчүлөр көрөн кебеһең центральный капсыгы кыһыл муннуктан эксаллак быһымайга министерствотен сакаһиринага управлениятын эппеттер баяха Владислав Левчиков атапын гыта дака киреммана калбариян кебисте оннаттан кебеи мукучута кебеи мукучутун осколата үддүк тахамга хаджарын көрдөрдө кидде киратыттан буквально дака кирена ныроктан таксан калбариян кыйыны хитисте кыһыл муннуктан Владислав Левчиков спортмастера кебеи мукучута Петр Сафронов сынянар бергирге оннаттана Сафронов Петр Владислав Левчиков кытары финалга көрсөктөрө финалга таксарыхин капсыгыга ковера баран калбытын манна көрөн олдор оператор олоттурунуттуна бу номнотон көннөр огустулар эти замечаниятына тәккитин кытыры манна те хурьергытын барытын көрөлөр анник кос хурьер надата хоктутатына хури букутун көрөн бараннар тутатына төнне көннөр бүтүнөн бараллар просто ылын да харазы башылчку пальца барата көнөн калбат каратыгыттан үленер дир энник көннөрү Окутугута кевергеттен соготоха капсыгы бола турар. Кыһы муннуктан семен темепейеп, үһәбүлүтәгы баһарны служба байыха спортмастера Азия континентын чемпионы республика Ардархана оннан Сахабут республикатын билинге кемге бира. Атырбыт капсага жита болар семен темепейеп. Онда кенене утары хаңластагы баһарны служба байыха Дмитрий Эспек спортмастера. Комментарий дәргет хина мактал. Эхе мактанабын эхе көрөчүлөр баа болоңго тоттан биги мандыгытта бу сырдатан кепси ипси олордок битти. Ngadrita. Bukan kangarallar 6-15 kilo handarga finalga takran kapsiga. Piotr Saforonov. Ayağını hutan turutta ofisinde hakrismigan spot mastera. Vladislav Levchikov kibaya bu kututan turutta aksallah behiga malkiga ministerstva. 6-15 kilo finalga takran kapsiga. Бу кевергеттен көрөн кебехин 6-15 килелек маңнайгы бөлөк сотрудниктар бөгөстөрүгөр 6-15 килеге хеттис эргирге. Кыһыл муннуктан Петр Сафронов, онна көх муннуктан Владислав Левчиков эккен Саха республикатын спордун мастердара албакта ара-бара аттан кистибит олаттар. Кыһыл муннуктан тустар Петр Сафронов биһиги түһүлгебит. Эки тенче сүрбө бир сылтана өрү пьедестал местелерге өрү бар, хүрбө бир сылга өрүн көмүс Былырыны бронза медаль албыта, оннаттан быйылгы түһүлгәгә төһө көбөркине кытын кайдак көрдөрөр бити. Көрөн кебе кайын оннаттан көх муннуктан капсыга жарты билинге туругунана. Одай үчүгә я турукка хаҗара Владислав Левчиков кебәйме күчүтүн бәгә. Михаил Васильев оттан кебәйләр атырбы тренердәре бу кен туттар оллардан биддестере болар. Уру того хаҗан бедерден шөйба футболкалар булачылар халлан көрҗүннәр. Олаттар оттан агыжан жакчы бедердер курду капсаларда. Кыһыл муннуктан Петр Сафронов өлөнөр онна кенене утары Владислав Левчиков кебәйе мукучута.
Finalga taqsar hem kapsıhı manna kıybıt finalga taqsan çempion ürdük atın bulcahıga kaytarbıt bronza medaliden naqaradalanıga. Центральный kapsıhı аттан самай bu kabirge bola turar finalga taqsar hem kapsıhı Петр Сафронов оттан бәйті өлелер сирен офсин чехин көміскүй жер. Оттан Владислав Левчиков Иксаллах бұхымаги министерстветін сақахерінағы управлениятын чехин көміскүй сылжар. О күрдік оттан сүрдәқ ғарақан сеткаттан тақсанлар бұл олаттарытын финалға тақсарихин қапсыға жаллар. Ака бергөттен биреме бүтті кейтен үші бәтік атақтан баран сылжар. Кеуқ мұндықтан тұсты бұта әспек Дмитрий Хаңалыстағы бахарны служба баяға Саха Республикатын спордың мастера кайыны сетісті. Эспек. Бары болғанта Буковерге спорт мастердара Петр Сафронов Упсин, Владислав Левчиков, Иксаллах Быгамайгыга министерстве кийсі жаллар. Петр Сафронов республика дәддерін 15 жыллах төдді әттекейті чемпионы. Савелий Акадесиға бірігіні 3 тұғыллах бір жуара. Виктор Михайлов бірігін бір жуара. Владимир Андросов бірігін 2 тұғыллах бір жуара. Алексей Никифоров бірігін чемпионы. Ақ республикатын спорттың мастера. Ванна біраттың ағымығына бір істерігері Петр Сафронов Самай бастың қапсаға жетіп өддік атының ұлбыда. Ол кемгеттен Буковерге самай центральный қапсыхы, атын қапсыхы бұсытыр қаяр беремемет номну. Отут сөкүнді қалла біліңге тұрғынан Ақсан Билбирге Владислав Левчиков түйетелер. Петр Сафронов көміскенер. О, оннаттана Петр Сафронов офсин бағаға өләнер өлі Владислав Левчиковы қапсағай қалбарқай қамсанытынан оқтырын финалға тағыста Петр Сафронов өләнер өлі офсин бағаға. Атын әтен әр бұдым көрдік Петр Сафронов бірістігінің хүрбе бір сылға 2 месте бол бұда бұлырын бронза медаль. Оттан бұйыл финалға тақсан медаль толору кавалера болары тоны бәдін күйін қоланын көріуға. Бұйыл оттан бастатағына бейге турнир бұд медальдерін толору кавалера болар. Ол күрдік кені арсеналы ғаружы үрін көміс онына бронза медаль нағырадалары балылар. Күнді көрәтшілер білеген хетті 15 келелі маңнайғы бөлік сотрудниктар бөліктері дені түрдіс әргер болуға ол күрдік кенлер 6 болан қала жаллар көверге білеген қапсыға тақсықтыра Жулустан Николаев, онына Владимир Афанасьев. Өз көверге қапсыға тақсықтыра Дмитрий Эспек, онына Эрчим Ефимов. Онын бәйіғі кеме көрі құтын бағарар ғытынан қолбаның көверге Жулустан Николаев Иксаллах Быхымаги министерстветін Сақахерінағы управлениетін бәғуға кығыл мұннық. Оннаттың кенені отары Владимир Афанасьев, чүрапчытағы бахарны служба байыға, спорт мастера. Тауан сетте бағыз сағалабыт сеттон 5 келі яғынғар. Одарсына комитет бейханикки бәғуға тұсты бұта.
Belegen altı bolan kalahacallar. Jolustan Nikolayev. Iksallah bıhıga maygıga ministerstive. Vanna üyehebelü bahana karandın bayıha uspatmaz. Vanna Vladimir. Күнді көрәтшілер A-1-на ыс көбердерге қолбанын білеген A-1-на ыс көбердерінен қапсығылар бола тұралар. Бұл көберге білеген аттон активная соқ. Кемдағаны кейсібекке тұрар. Jolustan Nikolayev. Vladimir Afanasyev. Akıverge tüstallar. Özkeberge Dimitri Espek, Erçim Efimov kiyseller. Akıverge kapsayını kayda. Yura. Kıyak mındıktanı Vladimir Afanasyev. Çorapçı bahane sulu ispatını bayıha Arasıya kayın ispatın mastıra. Semen Timeppeyev. Üyehebelü Oybanı Fereyev Gornay Ofsin ağırlarları. Semen Timeppeyev. Üyehebelü bahane sulu ispatın bayıha. Azya kontinentinin şampiyonu. Respublika kategoriler şampiyonu kategorilerinin komisyonu.
Öskeberge Sakan Eptekasız Bıttan Erçime Fimap kaydı. Het 15 kili yahanaktarga Erçime Fimap Sakan Eptekasız Bıttan. Kapsayını kayda Akaberge Hak Respublika Respadın Mastra Aziya Kanjinanın çempiyonu Respublika Kıtıgalla çempiyonu İkkıtıgalla Gürün Komispirijora Semen Tümepeyev Üyehebili Bıhır Baharlı Sulu Ispadın Bayha Hettuan 5 kili yahanaktarga Odarsına kemide bakıştıra bihanik bola hağlabıttıra Eşşe dağını tüyep bolan kalı hacallar Enne kalan belirgin 900 sergi bolağa Vladimir Afanasyev çorapçı Oy bale firemap guanlay opsin bukaverka kırılarlar Belemnelerler etçim efimap hemen temepe
Adar Khatım Bilcahiga bilingite şüdbe 2 boğusuruttad bit. Nehliyen yolağa jağar kuttal huaq boldan qaçer hudarsına komitet töddüstün yergar hetton 5 kilo deri Adar Khan'a hetton tığınca hokkamayı turadda. Beha ırğını yağını hetton tığınca hokkamayı namılı hottanı Erçim Maksimov icabat bita. Kahılmonduktan tağısta çorapçı şuluğuta. Çorapçı bahana kalanıdın bayıha. Gağıl tüstü galasiya kapsaqayga haqarı spodun mastıra. Üyehebilü tağıman Charles Patrikatın pirijuara Vladimir Afanasyev. Vanna ufsintanı Gonelu hutan törüttaq. Arasiyos spodun mastıra Oyban Efiremov. Erçim Efimov sementim epeyep belemnelerler buka vergi. Күндү көх экранынан көрөчүлөр бу көбөргө билигине капсыга тагыстылар. Көх мундуктан Владимир Афанасьев чурапчытагы бахарная служба байыга спорт мастера Ванна Кинени отары Иван Ефремов уфсин бага горнеттан төрүттак уфсин бага. Иван Ефремов отта билигин Айсамен Тимофеевтин капсыгын тагыстылар. Оннотона мөккөрдәк балыгынга бу тардыны кос көрөн бараннар бәйтигер эме көрдөрдүлөр. Тоңлоғынан бастығы кәрән түспүт Иван Ефремов. Оноттон маннан гынан уланнар бәйтигер эме көрдөрдүлөр. Бәйтоттон бәйтиле караганан көрдү. Төмин эме мана тороттон көрдүппөр Иван Ефремов барыгы оңорон илитинен маңнагынан таяммыт. Бу көбөргө 15 килелек сотрудниктар бөлөктөрүгөр оттон капсыга хаджаллар Владимир Афанасьев, Кылмуннук, Ванна Кинени тары Иван Ефремов. Горнай уфси бага. Билигин оттон Александр Васильевич көрдүген барытын кепсән илән хагаланы тыга мен булана финалларга тон багаддара футболом бетер бага ханги курдук Александр Васильевич хангардык бута финаллар капсыгыларын оттон ким тук кыйлаган котулаган эме барытын кенесирде тыга оннуттан мен абсолютнай түһүлге сырдаты тыгар мен холбану Антонора туттан бу Б С көбөрүнөн финалына капсыгыларын Александр Васильевич көрдүген саңарар ордук так болу. Бу көбөргөттөн эте сыты түгеннер боонылар, олар энто көбөртө хагара сүрен тагыстылар бөгөстөр. Оннуттан бал кимиха берилиннай. Бал кыл мунуттан тустар Александр Владимир Афанасьевка чурапчытагы бахарный служба байыгыр берилинне. Тем билигин салгы кепсән Александр Васильев кепсе он там мена абсолюткага кастаганы бөгөс парыноннуга аңардат оларын кепсегем. Kapsıyını kayda kıyakınlıktan Arasiyska Federasyos Bodum Mastera Ufsim Böğü Oyban Efremov Hetton 5 kilo yağın. Ağrılarlar Erçim Efimov Saka Neptegas Izbut Vanda Sakayırız Bodum Mastera Semen Tibepep Üyehebülü Baharlı Sulus Batın Bayıha. Bu yağınga ettuan 5 kilo barıta Tağuan sette boğustustu buta. Odarsına komitet boğusturugar bihanikkiler Gırızdanskaydar 4-5 terete.
Erçimetiyim Saka neptekasız bütböğü Sementi mepeyip Üyehebelü bahane karanatın payıha Kayını teste akadır bakıp sağacıda Azya kantininin şampiyonu Respublika kategoriler şampiyonu kategoriler onun kapıs bir jora Sementi mepeyip Üyehebelü bahane sulu ispatın payıha Bu tühülge am bastığı Tühünce doğussuz Südbehallah İki tühünce Südbehallah bastığı turnirin kayılağı Hemen tümepeyip kay dokuttu Yabeligin Belokka kim bastırın bu haryaktara Bir hadike gehitten Hettuan 5 kilaga Odarsına komite bağışlarıttan bir hanike gehitten 3 puan kalırlar. Bilgin bulacıvara plası yap, sementi mepe yap takıyaktara uybanı firemep gedehen olur. Hettuan 5 kilaga parita to'g'on sette bo'g'ish Odarsına komite bağışı bir hanik getiler. Toğuş edilgenlikten 3 puan kalırlar. Bilgin tühülgege Vladimir Afanasyev çorapçı bahane karanata. Sementi mepeyip üyehebeli bahane karanata takıyaktara. Oypanı firemep upsin hınyan olur.
Jetogottor. Örükü bir çirak beden vaskata tariya hakalı namın ırıyateş yakayın. Egen negatigar Sakar Respublika'da bühü suluspa bühü haçıta Masta döhütegar Arasiya Sakar Respublika'da uspa mastra Arasiyska Federatsiya Absoluta Şampiyona Asya Kontinental'ın şampiyona Arasiya Hangar İktidarlak şampiyona Sakar Respublika'nın İktidarlak Absoluta şampiyona Yuri Pratopov Hakarın öteli ağattığa Baybal semelep repertuarıttan tammakten bette hayranı tolararın istiyakayın. Masta dötegar Arasiya Oana Sakar Respublika'dan uspadım mastera Yuri Pratopov. Beli Olohana Bappagayı nehlegan.
Азия континентінің чемпионы, Россия абсолютно чемпионы. Ыяханыгар Россия күтігілі чемпионы, Ақыр Республикадан күтігілі абсолютно чемпионы Юрий Протопопов. Аны білген Ақыр Республикадан өтелік артыға эти байбал хебелеп репертуарыттан таммақ тенерген еттігіт білген тағатта атып бітіріғата Виталий Аширап репертуарыттан аюларым арчылан ден үретін әхия қабелақ ұнары Ақыр Республикадан бұғыр солуспадан бұғачыта Жолыстаны Евдокимов. Сахар Республикадан бұғыр солуспатын бұғачыта Жолыстан Евдокимов. Кенет алар ұтығар бұқабары Виталий Аширап репертуарыттан аюларым арчылан жен ұрғаны істембіт
Hakalı arçılamı kudduk sananlıbıt. Vanna tühülgeğe ağırabıt. Yeterliğine baramağında dadbıy bıttarın. Kümsüydер küpsüy bıttarın kennetten toğuan setteme Ağustos'ta hetton 5 kere yağınıgar hudarsına komite belagar beğenik gibi Ağustos'tan finalga da karga össe dağını 3 bağış var. En yakılan tühülge ağırlarlar tuğakta medal bılcahıda huğa kapsıhıga Vladimir Afanasyev çorapçı bahane huluspata Sementi ve peyep üye hebili bahane huluspata Arasiyos patım maastara ufsim beğaha oy bali firiyemep ketehen olarar. Kahalmanlıktan takkari her Arasiya wana sakarış bir patım maastara üye hebili tağman çağrış patakayatan bir juara Piotr Elvis Alexeyev bir higar Respublika Şempiyonatın bir juara Vladimir Andorus'a bir hini absolutayı olan kavadarı sikil kahayına Vladimir Afanasyev çorapçı çoluğuta. Kendine udaraki dekkite uçuğun bir hılga Indiya hudarıstı batıkarı Asya kontinentin şampiyonu, Respublika kategoriya şampiyonu, ilk kategoriya örün kapış bir juara. Bahlay örümelse bölüte adı ülkeden absoluta şampiyonu. Aspıt sayın yorbağa yuristi Parisandriyev, hetton sağıran lambut ulahanı hıyak absoluta şampiyonu, Semen Tepeyev. Eşe Arasyos patım maastara oy bali firiyemep ketehen olarar. Şet 15 kilo tolu alattara toğuan sette bola ağlabıttara. Odarsına komite boğuştura bihan ikketiler.
Ottonu Gırızdanskaylar 4-5 edeler. Cemiligen bu komitep toğuşları 3 bolan kalbıttırıgar 13 ergirge. Vladimir Afanasyev çorapçı hemen tepeyip üye hemen kapsı halları. Guvanel Uhut'tan törütte Ufsen Beğe Arasiyus Padın Mastıra Uyban Efiremep geten olararı. Cemolok Biharala kapsıhı. Hobu balahyanyaga hemen tümepeyip kaydağına hemen belogat bastır. Oy bali firemep ikkismiyeste bolar. Ottan Vladimir Afanasyev kaydağına oy bali firemep belogat bastır. Vladimir Afanasyev belogat ikkismiyesten alar. Yayında kalan kahı da halamat balahyanyatıgar kıtağına kapsıhı. Baltara minüte kalla. Üç bir gaksanıdan kayırdı işte Российская Федерация Уанна Саха Республиканы спадым мастера Манчары спатыгядын. Республика чемпионатын призера Владимир Андосов біреген абсолютный чемпиона Владимир Афанасьев. Чорапчы бағана қаранатын байыға. Әйне қана бұты белттіға Бәліғары бәлікі кейттен ойбаны филемеп Уфсентан бастата Владимир Афанасьев 2 сырлам барон самедали кетеға. Ana hayını Jakutskay Korakka Ajegolara Darotterikadnagı Aksız Espativnay 10 yıllar buluqtara. Bu günlerge Kuzbaska Kıhıngı 2 Ajegolara Espativnay 10 yıllar ıtılda turallar. Jakutskay gıtılımıt Ajegolara Darotterikadnagı Espativnay 10 yıllarga Otçatağı Kultura Ministri Andrei Savis Borisov Kıtay Japonya barabanyetlerin ağalanı Toymada stadionga onyoton saka kira çütün bihre bilen ılambat buttara. Jon tanıla bihigi saka oğulları toğu bumanlıkka kıttı vaxtaq bıtıcıyan hanattanı bari oskolalarga hamanlık naha uçugay ansambılla terillenler bu ulahan tühülgertin saka politekniskay litsiyaytanı Tabun diyeni Narodnay folklornay ansambıl oğulları kalenler kergete hacalları.
Ушарын салаятчы Хакы Республикатын культуратын тойгуна Малина Сокольникова. Hina katostar olattары секретарияттагар калабит, алтон келелер ветерандар Илья Тимофеев, Владимир Степанов, хеттон келе богоштары Эртине, Далан Николай Иванов. Алтуан килелек атыктабылай ветерандар бит 12 болан тұстыбыттарығар чемпион өттіғатын бұл жару алаттары төхілкеға тақсаларын 90 атыстанынан кәтшәбіт. Бұл атыктабылай ветерандар қапсығыларын салайын өтіе Республика қажылы ақодия Ақы Республиканы спортын мастера білітаға манчары спорты ады чемпионы Республика 3 тұғыллақ чемпионы 3 тұғыллақ бір жора Станислав Афанасьев. Арбитр уйя быхытынан лелега физкультура институту стияна мегаңала солуғыттан төріттақ Арман Сефанья берейін уағат туалтан өрін көміс призера Айсан Коласап. Кахалмандостан тостуаға Хақы Республикатаны 2 тұғыллақ чемпионы, 1 тұғыллақ өрін көміс, 2 тұғыллақ баруанса призера Манчары бағалай 19 101 спатыяғылын чемпионы, 25 спатыяда баруанса призера Қаңалас қаптығайын 6 тұғыллақ чемпионы, 2 тұғыллақ өрін көміс, 4 тұғыллақ баруанса призера Илья Тимофеев. Көк бұндықтан тұстуаға үйәбілі шылу қапсаға жеттарытан бейдестірі ағуан 3 жыллақ түрек Хақы Республикатын мастера Республика 12 жыллақ 30 кейтен чемпионы қапсаға федерацияның қолбаған 2 тұғынчалықта 2 тұғынчаға жыллақ өрін көміс призера университет 37 кейтен өрін көміс призера Арман Сепанья берейін баруанса призера Николай Дамыдап берейін баруанса призера бұйылғы Қаңлас қапсағайын 12 кейтен чемпионы Хақы Республикатын государственная бриллиантовая сиркатын аттыға Владимир Степанов. Бағыштар 3 миллион тұстуақтары төлге оттатуғары. Бұяғынға Башуаттағы үш бесті баруанса медалін кәтияқтыры Мехаңалас ижджалабыр істесімедеттен Николай Алексеенко Ванна Әліқаметтен Сақыр Республиканы спортын мастера Бұлырыңғы түйілгі призера Михаил Макаров. Николай Михаил Макаров бір күхіл көміс Ванна 2 баруанса медал кавалера болуға. Илья Тимофеев, Владимир Степанов. Илья Тимофеев ағуан 1 жыллақ түрек. Утасса жетіттен 2 жылынан аға. Бұйыл 90-ны олынны үйгі ұтылды бұд. Қаңылас қапсағайғар 12 кейттен Владимир Степанов чемпион. Илья Тимофеев баруанса призер бобыта. Бобыттара.
Yakınanca bayıl Kağalas kapsağaya şampiyonlar bit. Respublika 12 halla şampiyonu Vladimir Stepanov. Vanna bayıl Kağalas kapsağaya garı. Töddüs barvan satın kapit Ilya Timofeyev. Kağalas kapsağayın 6 tıgılla şampiyonu. 2 tıgılla rünkömüş. 4 tıgılla barvan sapırıcıora. Ilya Timofeyev Kağalas oluha. Havamınlıktan Ilya Timofeyev, Gökmünlükten Vladimir Stepanov. Ilya Timofeyev, Kağalas bahana karanlık bayıha. Vladimir Stepanov üyehebeli, Saka gözde Sivanayı, Brilyantova sırkatın arttıha. Vladimir Stepanov, Respublika 12 halla 32 çempiyona. Ilya Timofeyev, Saka Respublikatını, Hüdbe bir Allah 14, hüdbe Allah hüdbe bir. Allah da iki tıgılla şampiyona. Vanna bir tıgılla ürün kabış, iki tıgılla bronza, barada 5 medal kavalyera Respublikaga. Ilya Timofeyev, bu da hülgaga hüdbe Allah'a bronza, hüdbe bir, hüdbe kıhıllarga ürün kabış medalladda. Yakınan 3 medal kavalyera. Hakayrigarı Kuttal Huak Bolsan Kahçer Hudarsını Komiteti Hülketigari Ilya Timofeyev 4 medalla hüdbe Allah'a barvansa hüdbe bir hüdbe kıhıllar görün kabış. Ottan Vladimir Stepanov elbahtık gastrolga haccat bolan hakayrigarı elbahtık tustuvat kahaneme uappuskatik kemigarele tühülga takkar. Kıyayını düştü. Vanna bu da ülkeye bir barvansa. 2 ürün kömüş medallar dağır. Bayılgı kıhıl kömüş medali evinde. Sport Master'a Ilya Timofeyev. Kağalas oluğum Baharnay Huluspat'ın bayıha. Vladimir Stepanov ülke ürün kömüş medalin ambastan tetiğe. Hep tonkele yağınlaktır. Tuankelele katık tavılay veteranlar uhatta olan dostumutlara. Hudarsızlığı komitetten ağız, Vanna Grızdanskaytattan 9 bolanlarım. Kahuk kamış medali bul jakiret boğuşları 90 atıstanından kırşabit. Tuankelele katık tavılay veteranlar kapsılan salayılığı Hevyeske soyus padam maastra, Hak Respublika padam pasyat tak maastra, Kangul tustuga antoy dukuwang kahayana, Respublika 3 tagalag absoluta champiyona, Tatagitalut mancara bahalay taon takosulang absoluta champion, Respatagada absoluta championa, Andrei Yakolev. Tuhilga otatugar arbiter hujiwanan ulaliyaga, Respublika kasyula hujiya, Hak Respublika maastra, Respublika kitagalag rin kamispirijuara, Mongolia Narodın Respublika'nın kitagalag champiyona, Vyacheslav Berdyaev. Kahalmonduktan tostuaga, Tıva Respublika'dan kalan, Çorap Çatağız Udası'nda Psikolojik Enstitüsü biteren, Hakayrigar Olaksoy But Sakası'nın kündü küdüyete, Çorap Çöçoluğuta, Bilgin, Talanı Ertiniye, Ustuyanlı sıllarıgar, Tağı Tılıvıt, Balacıvıran Dolosap, Respublika'da turnirin Settuan Kilaga şampiyona. Kenerutarı, Tağı Valla, Bayağı Helegetten Tarıttağı Sport Master'a, Respublika 3 Tağıllak şampiyona. Hak Respublika'dan 19 sıllar, Kolasta Antimigürel, Berven Nüyebedda Ispasmiyona. Vladimir Androsap Birihin, Absoluta şampiyona, Nikolay Ivanov, Tağı Hocayalar ona bakışları, 5 takatigar.
bu ayağına Ötüktavlay veteranlarga bronze medalleri Guannayga baharlı sulus babayıha Albert Vasilyev Vana Kangalaska Respublika Şampiyonu Sport Master'a Nikolay Astreldin keten kılavasıdan icabı rektara. Kapsırı kayda. Vanna beytim bay aksanla kallyak setigarı. Hakayırgar kuttal huakbalının kaçer hudarsını komitet. Bayıl gıta düstun yeri kahal kamis medalin kata çeşketi kısta. Nikolay Ivanov. Hakayırın küntükü düeta tığba tüstügos kolatın leçide. Dalan ettini tühülke ürün kamis medalin kataya. Yahan settekili yahanna ka filakıdak tustu aktarı sekretariat tagar kellevit. Keren kebehenge bihan settekile ayahan aktarga törden bit boğustustu butugarı kahal kamis medali bul jaha takkan boğustar tölgaga takkan ihelleri. Bu alatları tepinideki işlerlerin salayılıydı. Respublika kaçıgıla kocuya Hak Respublika Sport Master'a kendelemen Hakayırın ağıvan toğusullak absoluta şampiyonu Vyacheslav Kalasatdinov kağıla soluha. Arbitr hocalarından öleliğe Respublika kaçıgıla kocuya Hak Respublika Sport Master'a Hak Respublika'nın üyelerinin duyguna kanıngıra kırıtı ıtallıvıt veteran masterlar ottalarıgar kongul tustugan Rotrikanna turnir şampiyonu Yuri Vasilyev usaldan oluğun tomul ortaskolata. Kahal munduktan tustuaga çorapçılığın baharlı suluspatın bayıha Piotr Zhiyokosov eymekan uluğugarı Savyeli Akayesiga birihin absoluta şampiyona. Köyek munduktan kendini utarı tustuaga Nabuluğuttan engseli kaçatuttan sakatça bir kurap Kağalas kapsağayını iki takıllak pirijuara Bikten mekayla birihin şampiyona Girgori Popov bırattın ağına bilisterin pirijuara Hocayalar onunla bir göster değil gatatıgarı. Бары болғамта білеген ұттабы көберге болар бейін сәтті келелі әржанларға офсайатөрден бір бөғас тұсты бұтыттана отут тоғығын кендігер қалаларымдар ұтты финалға тағыстылар Петр Жагусов онына сақатча бені құрап білеген ұттына бұл финаліне қапсығылары илан сағалан ұйтар Александр Васильевич Васильев көрдіген білеген ұттына комментатордыға Мен абсолютныйга төһәки куртар бутын бу финаллар кенлерден сырдатыга ме бар болу.
Bihan settekile ayahın naqtarga tiyaddan bir boğuz tustubutugar baruan sabedali amma izciyalaga diyalın soturudiga ayal oybanop wana taattaga Arasiyska Federasyos podon mastera Christopher Patapap keteni jabarı ihtira. Табун народной фольклорной ого ансамбла Усан Салаячи Марина Сокольникова Хакришпилёдун культуратын тойгуна бу ансамбл Азия олара народтылыкындагы спортивный ойноларга Андрей Савис Борисов Жапония барабанеттарын агылдыктырыттан онтан сакаголары үйренендер билеген хака ыяктырыгар сакул хамбыраханьыктарыгар күрәктәһиләргәр обу амандык ансамбллар үттүк тахамнактык ойнолар эгендигитигәр Саха политехнический лицейттен табун ансамбл оголара ойнолар орой айкал болохтун табун оголарыгары Петр Жогусап Журапчылуhun bahane suluspatan bayıha Saka çevene kurap namuluha Fizkulturna institutu biteren bilgin köyü bihan sılınatından uspot kompleks kıtıgarı üleliği kapsı hıcar. Kapsını kayda. Vanna şampiyonu dıgatınılla. Kahalmanlıktan tustuvuç çıraptı suluta Piotr Jogusap. Saviyeli Akadeshnikap Respublikata turnirinin absolutay çempiyonu. Saka çeviri kurap tühülge ürün kabış medalin ketiğe. 6-15 kilo tustuakta olatları Madhubut Samay Elbek 6-15 kilo ayağına şiş hette ve ostostu bu David. Canna kay bokoput valatları balaktarıttan takkanlar kahıl kamış medali bul caharı kapsılan salayanı tüya. Ulu tereyde Dmitri Petrovich Korkin itleçide. Sovetski Soyuz podun mastera. Герой город Ленинград Кагултустуга üstügüllak çempiyona Российская Федерация Динамо обществодан призера Семен Сергеевич Акаемов. Тölgöttötügar adbitor hoca bıhıtınan üleliyaga Jakutskaydağı Fiskультурал институт устыяна. Enekente kaldeyip nekayı baladırap Respublikata turnirler kıyılaga Yegor Amosov. Kahalmonlukta tustuaga ofsim bekoha Hak Respublikata spordan mastera ölen uluhuttan törüttək Piotr Sapuronov. Bırattığına kavunda bir işlerini 19 yıllık set tuğalağız kehitten çempiyona. Respublika detlerin Alexey Yekibina birihin tödden sette kehitten çempiyona. İş calamir işlerin 19 yıllık alt tuğalağız kehitten prizora. Araman Sıbandin, Saviyeli Akadeshikap. Vladimir Dolsa bir işlerin prizora. Piotr Sapuronov kahılmınlık. Keneli otarı kıyakmınlıktan tustuaga üyehebilu kapsagay goskolatın itillatçıdan. Edekente kaldeye birihin 19 yıllık uhatta keyta çempiyona. Hüdbe bir yıllık ototağız keyten poron saprizora. Üyehebilu kabadatından kapsagay firaseti kovagın 14 yıllık kahayına. Araman Sıbandın sübbet Allah ürün kabız. Vladimir Androsap poron saprizora. Girgore Popova birihin bir keyta çempiyona Pantelimon Nikolayev. Hocalar öyle şirketiler bağışta tölgü tutuklar.
bıyahınga. 65 kilo ayağın aktarga Samay elbaq süyüşette boğuştanı Baron Sebedali Allalar Vladislav Plepçikap Iksallah bıyıga maygıga üleli kamsırı Ministерстве ve kebeyi mukuçuta Vanna Российская Federasyonu Sport'un mastera Vitali Espek Kağlasuluha. Күнді көрәтшілер, әманна сүрдәға бұ историческай қапсығы болла де қанада, бұ сқуаққаны бәм комментаторда тақпата бұлдығық тоғы детерген ұттын бұ күхіл мұнлықтан қапсағайды тақсыбыта Петр Сафронов өлән өрелі бұ ол ұттын сүрбе бір сылтан хағалана, сүрбе бір хүрбекки оннытын бұйыл финалға тағыста, онна сүрбе бір сыллаққа ұттын ханатан харарабы поллаққа финалға кене ұтары Белуян Иванов қапсыз бұта, үйе білі бұғы оннытын онна финалға кене Вильян Иванов Петр Сафронов кайбыта былырын әме финалга тақсыбыта Петр Сафронов оннаттан оннаме үйәһә бүлүбеғі Нюргун Терентьев кинене утары қапсыз бұта онна Нюргун Терентьев былырын әме кинене финалга кайбыта оннаттан бұ 2-ші сүрбе 3 сылга әме атын Петр Сафронов финалга тақсан қапсығы жар онна кине утары әме үйәһә бүлүбеғі Пантелеймон Николаев қапсығы тағыста Сүрдәғанник интерехіне каракай историческай атын түгәне сананылы Канада ол күрдігіттен үсті субурутчу финаллауыт Петр Сафронов хүлбе бір хүлбекки хылға үйәһә бүлүбе ғостырыттен сабарыттар бұт әбіп боллағына білігін 2-ші сүрбе 3 сылға ме үйәһә бүлүбе ғойын ұтыры тақсан финалға қапсыға ғаджар. Пантелеймон Николаев тұғынан ұттан қаратық кәпсир әбіп боллақына бұл ұттан бәйті 5-7 килаға күннен тұсты ғаджы бұта. Оттан әте әхеги энниге тегер көк мұндықтан тұсты бұт Пантелеймон Николаев Петр Сафронов кайда оннаттан әме бұйыл Петр Сафронов үрін көміс медалінен нағарадаланна үс түгіл хұбырутчу финалға тақсар онна үс түгіл хұбырутчу финалға кенені үйе бүлі бұғыстыры кайалар энни күрдік оттан қаракай интерехіне түгені әйеқа кәпсәна хардым оннаттан салғы Ой бадагар Александр Васильевич Васильев көрдүгәнгә тана кені берекпет салғы кені илән сағалан битеға. Hettuan 5 kilolaq tolu olattары тоғуан сетте болан тұстыбыттарығар қағылқа беспедәлі бұл жағатаққары ларын 90 ұтыстанынан көшебіт. Болатта тұсталарын салайын үйтіе республикаға жолға қодия қапсағайға сағалыш болын спадым мастыра бүгін хақайры народ мастырын күнін біраған ектір боллақтарына урантат бақтағыз хақы республикадан народын мастыра Владимир Кимович Амосап біраған жегін күні. Гөттатығыр үлелияға сақы республиканың спадым мастыра республикаға жолға қодия Монголия күтіғілі чемпионы Вячеслав Данилов. Кахалмандықтан тұстуаға, қағыл тұстуға Российская Федерация спадым мастыра Чурапчығы тылыбыт манчары бағалай 19 патаядыдың үш жаттарға қайылаға. Ехабірігі тылыбыт евлейдақ шүйдәйіс манчары ұлған жаңға призуара, қағыл тұстуға Россияда ділін призуара, Монголия офенден Наротриканнағы ұлған түйілгі үрін көміс призуара, ойбан әфілемап, ғуанай ұлғыттан түрітті офсин бағаға. Көк бұндықтан тұстуаға Бөтелге 2-ші шүйдбек қағылақ Хидде бір кейттен абсолютен чемпионы. Ояғанығары
Hübbebir Allah'a ettuan beskilaga şettuan iskihten şampiyona mançara bağla hübbebir ispatgatan baron seprijora Respublika hübbebir Allah baron seprijora Respublika deddenin 31 kişi şampiyona Oyban Semyonov Çorapçıta Fizkultura İnstitut kemayı mukuşuta Hocalar öyle liselgitiler bağışta tehlikatutular Javuk kapsıyıgan etten üç kamerundan ardar kanatın bulcahar katığıla kapsıyılar sağlı nektara. Ол курдуготтон Александр Васильевич көрдүген манна судейский корпуска келен кама хаджарабита мен билген төбәм кепсән эпсәнә илән сагаланы тем ол курдуготтон 15 килеләктәргә тагын 6 агостусту бутуттан тагын төрдүн кендигер халларын финалга капсы хасылжаллар кыһыл мундуктан Иван Ефремов горнайттан төрүттәх Уфсин бөгөһө онна кинене утары Уйбан хәмәнәп кәбәй мастагыттан төрүттәх Чурапчатагы физкультурный институт бөгөһө Булырын Иван Семенов бу түйілге 15 килеға дері мұңытур кайылаға болбута ардар қанатын сүтпіті бұйыл оттона финалға тақсан чемпион үрдік атын бұл жаға хүджар 2-ші сүрбе бір сыллаққа Иван Семенов 15 килеға финалға Рустам Машариповы ағаяқ сүкінді қалбытығыр оттон әме қапсаға кылбар қамсынытынан тәбән оқтырон кайбыта Булырын оттона мен өйдірбінен яғаныгар местер эспетаға олонны тугар оттона мұңытур кайылағы бұхарар қапсығыға ардархана атын бұл жағытыгар Иван Семенов табыллан күннен тұстан оттона 15 килеға дері 2-ші хүлбәкке хыллақ турнир мұңытур кайылағынан бұл бұта Иван Ефремов оттон сүрдәқ ғырақан сеткаттан тағыста деханада әме ол күрдік оттон олаттар мәне составтан тақсанлар кирсібекке тұралар Иккен оттон аттақ соллақ спортсменлері кәнелерігер қалар таннар бұл білген финалға тақсан қапсыға жаллар. Иван Ефремов горнайттан түріттәқі Уфсин бұғығы оннаттан кенені ұтары кәбәйі мастағыттан Иван Семенов. Чурапчатағы физкультурный институт. Ойбан хәмәнәп оттан Саха Республикатын қапсағайдағын тұстуға спорт мастера болар. Оттан Иван Ефремов көңіл тұстуға Российской Федерация спорттың мастера болар. Иван Ефремов оттон яһанаттон чапчабит яканада эрдекен ягы 15 кило яһаннактарга күннән тустырата Петр Еремеевич Алексеев республика чемпионаты гареген күннән аҗахадда кисен турардака менә дилбинан онна Игорь Сафронеевы Роберт Сидоровы инне курды күстәк бөгөстөрөтөн атактаталан юһә күрәтен тахартырата тон билген 15 кило болана финалга таксан капсаҗар Иван Семенов оттакканники кемгә пьедесталами пьедесталтан түспет король абсолют актен народка кенене аттылар абсолюткаларга табыллан тустачы капсыһы төмөктенере тонанамно балтара минута халык суут минута төрдөн билинги тургунан 2 нолак санынан Ойбан хәмәнә капсыһыны кыян ихер ден көрдүм мен ол курдуготтона олаттар сәмәре токим сыйга туттарын ким сыйга камсанарын кетесиһәнәттен ошибкаттан тутаныланнар тон түгәне мүчү тутумарыттан кетесиһә сылжалар Чурапчыга ытыллыбыт манчары бахалайы 19 патриялатын олаттарга кыйылага Хәбилүгә ытыллыбыт манчары бахалайы юбилейдәк шүбәһис патриялатын улхан жаңга призора Ойбан Ефремов, Коммунтустугана спортын мастера, Монголия Опен Гран-при турнирын үрінгі бес призора. Ойбан Ефремов. Россия әдеттерін призора. Ойбан Семенов
Араман Сыпанжин 10 сыллақ абсолютая. Николай Давыдов 19 сыллақ 32 кейтін абсолютая. Қағалас қапсағай сүйітбаллақ түрден тер кейтін абсолютая. Енекенті қалдеп сүйітбе бір сыллақ сүйітбе кейтін абсолютая. Қағалас қапсағайыны 3 тұғылақ призора. Бұшыттан бірін призора. Ойпан Семенов. Tuon bieskili yahan tauan sette boş. Hem kaybeden bilgin hocalar baharıqtıra. Oy bana prema upsin. Oy bahibelep. Çorapçada psikologuna institut kebeyi bukuşuda. Oy bahibelep bir Allah'a et tonişketan bastavada. Oy bana prema putu ülkera abbastan kişer. Tauan sette ketan fena arkadaşlar. Bana hemen bulanığı sübbebi ketan absolutay. Bayıl sübbeti etki absolutay kahuruttan bıt. Darkanatı mücahidler sübbe altta ve sürütten baltalar. Yeni bir beytinden bastığı ilge Gennady Sergeyev, Yaroslav Yakovlev, Vladimir Vasilyev, Ertim Efimov, Valery Kipriyanov, Alexander Gervagenov, Kostyakin Efimov, Vladislav Lepchikov, Yurgustan Broshev, Aysel Paskatin, Akaverga tustoqtara. Bu kaverga Vladimir Afanasyev, Sima Yakovlev, Timur Maksimov, Timur Vasilyev, Stepan Makarov, Yegor Zakharov, Larion Andreyev, Artyom Akaneshnikov, Sakhalin Gavrilyev, Semen Artemyev, Vitaliy Espek, Artyom Akaneshnikov, Sakhalin Gavrilyev'dan bu kaberga tustuaqtara. Üç kaberga Semen Artemyev, Vitaliy Espek, Anatoly Nikitin, Andrey Pugachev, Achir Zapov, Vitaliy Shadirin, Uruk Nikolayev, Yegor Dryanov könköşeqtara. Kapsını kayda. Valla sütbe bir Allah'a ettonisketan bastavıdıgar. Bıyıkı sütbe üssül. Doğan settege hitten şampiyonunu dıgatınılla. Kebeyi bu kızırlıktan spot master'a Oyban Semyonov. İvali film yaptı ülke ürün kabismelerle katıya. Оттон эти көрөн аспыкытын курдук. Иван Семенов чемпион үрдүк сүктө. Иван Ефремов үрүн көмүс медалинен наградаланы томанна камералары касты түттен көрдүбүт. Чакчы көбөр игер турдагана 0-0 ден болбут. Манна тонети теретох табло тыгыр тут дена схватка биттагана ол тыгыра улланаттан бир хүндө койтан баран тыгыр. Онуттана тустууну таптаачыларына капсагай хаңарачылардан беркеден билелер.
Манна абсолютный тühülge протоколын агалылар меха күндү көрөчүлөр билген үс көбөрүнөн маңнайгы эргир агаланыга А, Б, онна ыс көбөрүнөн Ayımız zamanı. Abi sonra kare. Abi sonra kare. билген оттон ар даркана атын бул жыгыга сүрбе алта бөгөс суруттар бут жабары оттон мен көрдөктүнө бары мен дебит уолаттар суруттар буттар ол курдук оттон А көбөргө та билген барларын аттан хетиннерем кем хоруттар бутын Геннадий Сергеев, Ярослав Яковлев, Владимир Васильев, Эрчим Ефимов, Валерий Киприянов, Александр Гермогенов, Ефимов Константин, Владислав Левчиков, Нургустан Брощев, Айсен Паскачин, Владимир Афанасьев, Сима Яковлев, Тимур Васильев, Степан Макаров, Егор Захаров, Андреев Ларион, Артем Оконечников, Сахамин Гаврилев, Артемьев Семен Эспек Виталий, Анатолий Никитин, Андрей Пугачев, Ачира Чержапов, Виталий Шадрин, Руф Николаев, Егор Друзьянов. Энне курдук составтах мугутур кыйлах атын бул жаһы болууга билеген үс көбөрүнөн А, Б, С манна оператордор билеген настройкалан берихтере. Ол курдуготтон А көбөргө капсыга тагыстылар. Усалдантан Геннадий Сергеев кыгыл муннук, онна кинини утары Ярослав Яковлев кök муннуктан томпо бөгөһө. Бет түрген тетимнах кыйына такка кирен сууларан сетисте кök муннуктан тустубут Ярослав Яковлев томпо бөгөһө, оннотон эки сергирге эреллектик үктенер. Б көбөргө капсыга жаллар Владимир Афанасьев кыгыл муннук спорт мастера чурапчы, онна кинини утары Сима Яковлев горнай бөгөһө. Ыс көбөргө капсыга жаллар Семен Артемьев кыгыл муннуктан, оннотон кинини утары Виталий Эспек хаңалас бөгөһө. Үс көбөрүнө отто билген маңнайгы эргир ытыллар, онтон полуфинальный, финальный капсыгалар оттон эме центральный көбөргө ытыкпыт. А көбөргө капсыга тагыстылар, бехенсетте килелектирге оттон эме кугана соктук капсыспыт, үйе жаңы бөгөһө Владимир Васильев, оннотон кинини утары Муаматтан Эрчим Ефимов кök муннук. А көбөргө Владимир Васильев, онна Эрчим Ефимов. Бу олаттар бехенсетте, онна сетте 15 киле яһыннактарга капсыспыттара. Оннотон билген көрөкпүт кем айдах капсыгарын. Бу көбөргөттөн капсыга жаллар Владимир Афанасьев кыгыл муннуктан чурапчы, онна кинини утары Сима Яковлев кök муннуктан горнай бөгөһө. Ыс көбөргө капсыга жаллар Семен Артемьев, амма аттага кыгыл муннук, онна каңалас какая кök муннуктан Виталий Эспек. Hapsını kayda bu köbörgө kahıl munduktan Россия Республикатын мастера Владимир Андоросов республиката турниры абсолютая Владимир Афанасьев чурапчы. Аграллар Тимур Васильев үйәбілі Степан Макаров чурапчы. Белемнелерлер Егор. Бу көбөргөттөн ким кайбытын өйдөн көрбөккө калдым. Ол курдук билген капсыга таксыктары кыгыл муннуктан Тимур Васильев үйәбілі, онна Степан Макаров чурапчы. Ыс көбөргөттөн капсыга жаллар бу түһүлгө 6-15 келелертерге боронса призера Виталий Эспек, онна кинини утары Амматтан Саха Республикатын спордун мастера Семен Артемьев. А көбөргөттөн Эрчим Ефимов, Владимир Васильев капсыгаллар. Бу көбөргө Тимур Васильев, Степан Макаров, ыс көбөргө Семен Артемьев, онна Виталий Эспек. Бу көбөргөттөн атактагын болла. Тимур Васильев кехетен атактан
Qatayan tüheren kıyını Sitiste Timur Vasilyev yühäbülü böğü. Aka bir göttöne behen sette kilelähter göttöne kuhagına soqtu qapsız pıta Vladimir Vasilyev Maqtal Vladimir Afanasyev kayda debitler Yakovlev Simonetona Muğutur kayılaq bulcahıttan turatta bu köver göttön tağısta kıhıl munnuktan Yegor Zakharov Tatta talıta onna kenini otarılar Yon Andreev Hangalas Kakaya bu olattırıttona Jamin David olattır iken Sakha Respublikatın spordun masterdara ol kemgetten sıka verge bet kırıhıbay kayını hitiste Hangalas'tan bu tühülge baronsa prizora Vitali Espek Aka verge kapsahını kayda kök munnuktan tustuvuta Muhammed Ağahı Erçim Yefimov Kıska bölge kapsaha tağıstılar. Kıhıl munnuktan Anatoliy Nikitin, Maya Hanglaz Böğaha, Vanna Kök munnuktan Andrei Pogachov, Çurapçı Böğaha. Aka bölge kapsaha jallar kıhıl munnuktan Valerий Kipriyanov, Hanglaz Böğaha, Vanna Kenini, Otarı Alexander Germagenov. Amma Samay Sentralny ötten kapsahı bu bölge bola turar diye Kanada. Kıhıl munnuktan tustarattan Elbaq Respublikatağa tahamnaq turnirdarga tattattan Yegor Zakharov sport mastera. Elbaq kihinattan kaçırgalana kayıbıtının bihi bilebit Yegor Zakharov'tan Pyotr Alekseyev Nürbağa ıtıllıbıt Respublika çempionatın Muğutur kayılağı bolar Aka vergötten eme Türgen targan kayı bolla Ol kurduk Aka verge kapsıha Tağıstılar Vladislav Levchikov onna Konstantin Yefimov Bu beğostırta tatlı onna kebeyi beğostırı bolallar Kıhıl munnuktan Konstantin Yefimov onna kök munnuktan Vladislav Levchikov kapsıhallar Vladislav Levchikov'tan bu tühülge 6-15 kilometrege baronsa prizörün bolar çeske tegiste Konstantin Yefimov ottan eme kuhagına ho kapsıhılları kördörtü Tehegar deretten tühekıllarından giriste O kurduk Aka bölge Büdehek kamsanılar gatan söptüktük tuhanan Barağını angoran kıyını hitistek yok munnuktan tustuvut kebeyi bedere Sakha Respublikatın spordun mastera Elbaq Respublikatağı tahamnaq turnir kıyılağı kutulağı Vladislav Levchikov Aka bölge bilgen kapsıha taqsığa kıhıl munnuktan Nurgustan Broshev yuhäbülü onna kinini otarı kebeyi mastera Aysen Paskachin Bu miyattan bir heme üçügey kapsıhı bolar diye Kanada Nurgustan Broshev'tan bəyətə köngül tustuğundan eme otumnaqtık jarıqtanan Elbaq tahamnaq turnirlər kıyılağı kutulağı bolar bəyətin kemiyarıttan Olimpiyaska elleri bilimler uçilişağa öğrenmide Biligin ottan yuhäbülü çehin adırğanlaqtık atata hıccar Yuhäbülü çehin kömüskür Bu kabirgötten kıhı munnuktan Yegor Zakharov onna kök munnuktan Larion Andreev kapsıhallar Is kabirge Anatoliy Nikitin Manga Hangalas onna Andrei Pogachov Çurapçı kapsıhallar Ja üskü bölünen ardar kanatını hina Sürdäq sıtı kapsıhılar bola turallar ottan sanatan haravın kıyılaqqa settu on tühünçä sol kovay bolar Okurduk ottan köbürge Nurgustan Broshev onna Aysen Paskachin yuhäbülü onna kebeyi beğostırı Bu köbürge kapsıhı jallar Yegor Zakharov onna Larion Andreev Bu köbürgötten eti Yegor Zakharov bet üçügede kataqtamman kotaran kebiste Semyonov Larion Andreev ıyahanıgar kıyıbıta Biligin ottana Üçügey tengahına kapsıhı Keteher Min kordok patona Uyban hemen hep suruttar batak muğutur Kıyılağı baharar kapsıhılarga Köbürge kapsıhını kayda Kebayitten Sakha Respublikatın spordun mastera eder 11 klas köverine hacana Ulaqan Jonga Respublika çempiyonu nürdük atınılbıt Aysen Paskachin Bu kabirgötten sürdäq tengahına kapsı ıs kabirge ıras kıyını hitiste kıhıl munnuktan tustubuta Maya hangalastar bir eder erçimnaq indikeläq beğostörü Anatoliy Kirillov
кыһыл муннук. Бу көверге кыйыны хетисте кыһыл муннуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастера Нюрбага ытыллыбыт Петр Еремеевич Алексеев атынан республика чемпионатын хетте 15 килилэхтерге дери абсолютный чемпиона Егор Захаров таатта бэҕэһэ. Бу көверге билген капсыга таксыктыра Артем Аконечников орта халыма онна кинене тора Сахамин Гаврилиев агатуу бэҕэһэ. Өс көверге капсыга таксыбыттар кыһыл муннуктан Ачир Жапов Саха Республикатын спордун мастера Томпого ытыллыбыт Петр Еремеевич Алексеев түһүлгетин чемпионатын республика чемпионатын хетте 15 килилэхтерге дери муңут республика муңутур кыйылага аңалас бэҕэһэ спорт мастер Ачир Жапов. Онна кинене утары күйөх муннуктан Виталий Шадрин Усмая бэҕэһэ. Бу көвергөттөн этена будым курдык кыһыл муннуктан Артем Аконечников орто халыма бэҕэһэ онна кинене утары Сахамин Гаврилиев агатуу бэҕэһэ. Сахамин Гаврилиев отта хетте 15 килилэхтерге эме куһаган оһо капсыһыны көрдөрдө олохаме бүтэһик очко аксытына кемигер лидердерге төбөһөнөттөн ите коттортон кебиспите антон никелле суддаган никелле бөгөс техмен багарабын күйөх мундуктан бу көбөргө тустар Сахамин Гаврилиевы агатуу спортсменин оннотон никетин дагандыттан бәйтен атын доргондокту каттатара болуу ден санаалакпын. Бу онна ыс көбөрүнөн билген капсыһыйлар бола тураллар. Сүлбе алта кehitten öttöti üs kına аңардан ABC көбөрүнөн аңардатылабыттарыктан 5 паранымны A көбөргө капсыһан бүттүлөр. Билген öttön B көбөргө бүтәһик парандан оннотон C көбөргө бүтәһигин инага парандан капсыһылар бола тураллар. Бу көбөргө сөтүгүлөр Артем Аконечников портохалыма бэҕэһэ кыһыл муннук онна кинини утары Сахамин Гаврилиев агатуу бэҕэһэ. Өс көбөргө атактаһын болду ол курдук Ачир Жапов утарсачытын Виталий Шадрины атактан октордо онна кыйыны хетисте кыһыл муннуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастера Томпого ытыллыбыт Петр Еремеевич Алексеев атынан республика чемпионатын сетте 15 килилэхтерге дери муңутур кыйылага Ачир Жапов каңалас улууга. Өс көбөргөттөн бүтәһик парандан капсыга тагыстылар кыһыл муннуктан Руф Николаев Сунтар бэҕэһэ онна кинини утары Чурапчы Чулута Егор Друзьянов. Егор Друзьянов оттамен билербинен Российская Федерация спордун мастера көңүл тустууга бу көбөргө кыйыны хетисте күйөх муннуктан тустубут Сахамин Гаврилиев агатуу бэҕэһэ. Өс көбөргөттөн бет түрген кыйыны хетисте кыһыл муннуктан тустубут Руф Николаев Сунтар бэҕэһэ. Ол курдуготтон маңнагы эргира сүрдәк тетимнәктик аха густа бите густа билеген оттона 2 эргира эме тутатына ытыллыга протоколу кәтәһәбит. Бүгүнгү күнгөттөна кыйылактары санатан ахарыппын багарабыт. Бехин сетте келеле каттөрдөн 1 кихи тустубуттана Петр Жегусов чурапчыттан чемпион үрдүгатынылла 2 местега Сахатчы Винокуров намтан 3 местега Аял Иванов амма Изжалы министерствотын үлехете оннаттан Христофор Потапов таттан Российская Федерация спордун мастера. 6-15 килога чемпион үрдүгатын үйәбілүттен Пантелеймон Николаев ылла 2 местега Сафронов тағыста Уфсин бөғі онна 2 местене Владислав Левчиков онна Виталий Эспек ыллылар. Хетте 15 килога 96 кихи тустубутуттан чемпион үрдүгатын Уйбан Хеменеп ылла кәбәйе бөғі онна 2 местега Уйбан Ефремов тағыста онна 3 местега Владимир Афанасьев чурапчы онна Ачир Жапов хаңалас. 6-10 килелага тыктабыллах ветерандарга чемпион үрдүгатын оттон сүрдәк кырыгы байдык тебен түһәрен Илья Тимофеев ылла хаңаластагы бахарнай служба байыга 2 местега оттона хаңалас капсагайыны быйылгы чемпионун Владимир Степанов юһәбүлүттен тагыста онна бронза медалинен Николай Алексеенко онна Михаил Макаров тагыстылар. Хетте 10 килелага тыктабыллах ветерандарга чемпион үрдүгатын Саха Республикатын спордун мастера Саха Республикатын чемпиона татта улууттан Николай Иванов чемпион үрдүгатынылла 2 местега Долаан Эртини тываттан кэлбит ылжыппыт болар. Оннотон 3 местега Альберт Васильев онна Николай Астрельдин тагыстылар. Офсайттан 2 күннәгә бу капсыһылар төмүктеринен бихекаттан 400 вахитте кытачы
Kön körüste bulurunga kördürüge ton üskihinden tibete bulurun 400 sürbe ki kisibite pollağına ton bu yıl 400 uan hette kıttaçı kiliste. Mangnaga künge ton 145 beğos kiliste ton 2 künge 272 kıttaçı. Ol ehiger ton behensette Sakha Respublikatın kapsagaydahan tustuga sport mastera barıta sürbetüet Respublika taraf munduguttan ondan üs komanda Tacikistan, Turkmenistan ondan Tıva Respublikatından kalenden öteti. Karatek sergahseti bu hırdan kapsıstılar beğostur. Nurgustan broşi fotona bete bülütten ime törüttəh bolar. Ol kurdugottona barı bir törüppüttəh bo bappıt. Men bilir bilen ottona ehete ağatın öttünen du, iyetin öttünen du ehete yühe bülüge olurur tamalakan neheliyegiger. Ondan beyten Nurgustan broşefa yühe bülü çehin kömüş külgötten bu yühe bülü hamandatına attan bu turnirge kiren tuhunna. Protokol kanna var. İki sergir protokolun ağallılar ol kurduk tabiligin A-Kabirge iki para kapsı hatakslar ol kurduk Yaroslav Yakovlev Tompo Erçim Yefimov Moma Alexander Germagenov amma onna Vladislav Levchikov kebayi bu kabirge kapsı hataksıhtara Aysen Paskachin kebayi Vladimir Afanasyev Churapchi Timur Vasilyev Yuhabülü Zakharov Yegor Tatta Is kabirge kapsı hataksıhtara Sakhamin Gavriliyev Agatu Vitaliy Espek Hangalas Anatoly Nikitin Mea Hangalas Achir Japov Hangalas Ruh Nikolaev Borgirge sınyanar. Bu kabir göttondamnu уже taksan kapsı hajallar. Kıhımınlıktan kapsı taksıvut Aysen Paskachin kebayetten Sakha Respublikatın sportun mastera onna kinini utarı Vladimir Afanasyev Churapchittan Sakha Respublikatın sportun mastera. A kabir göttoneme kapsı hajallar kıhımınlıktan Yaroslav Yakovlev Tompo beğoha onna kinini utarı Erçim Yefimov Moma beğoha. Yaroslav Amosov otan sitihileretten kıratıka sanatar abi pollaka Yaroslav Amosov Hangalas kapsagayın bu yılgı tühülgeten örün kömüs prizora bolur sohutçu finalga taksanıttan 65 kilaga Sakha Respublikatın liderin Aykan Antonov'tan sabar ittar buta bilir bilen Yaroslav Amosov Yaroslav Yakovlev otan beyte Tompottan törüttəq ederken beğos bolur otan beytin össü dağını atın dorğonda oqtuk attatı ediyen ereni qeying öske bölge kapsıha taksıvutları kıhıl munluktan Sakhamin Gavriliyev Agatu beğoha onna kinini utarı Vitaliy Espek Hangalastan Российская Федерация көңіл түстуга спордун мастера Иван Ефремов onna Иван Семенов оттомин көрөбүнен моңу Туркия лагы быхары капсыгыларга суруттар батактар тоготуна билбеппин Ол курдуготтон билеген үскө бөйрүнөн татыга хамна капсыгылар бута ардар канатын бул жөһү iki сергире бола турар A-Kabirge Yaroslav Yakovlev Tompo Jeje kihiten umsatarları bete tomuktan kemiste ondan A-Kabirge iki sergirge mangnegı köyüne setiste köhümünlükten tustuvut Yaroslav Yakovlev Tompo ederken beğoha Onna Erçem Yefimov'u goyaqtehitten toratta A-Kabirge bilgen kapsıha taksallar Alexander Germagenov amma attağa onna kinini utarı kebayi bedere Vladislav Levchikov Sakha Respublikatın sportun mastera Bu kabir göttana Paskachin Aysen kapsıha jar Afanasyev Vladimir'din Vladislav Levchikov ottan bu tühülge boronsa prizora bolar 65 kililik Ercanlarga süssette kihitten ottan ühüs meste bolar den sürde ulahan kördörü bolar A-Kabirge bulatar taksan turundan kabistiler bu kabir göttana kapsıhını kayda kökmünlükten tustuvut Российская Федерация спортун мастера Hangalas beğoha Vitaliy Espek kökmünlük Öz kabir göttana ngırıllallar kökmünlükten Anatoly Nikitin me Hangalastar bireme tumus tuttara Ollara 15 kilaga onna kinini utarı Achir Japov Hangalastan Sakha Respublikatın sportun mastera
bu köbürge kıyını hitiste kıhıl munluktan tustubuta kebayitten Saha Respublika'dan spordun mastera 11. klas köbürüne hacan ulakan Jongo Respublika çempiyonun ürdük atın ılbıt Aysen Paskaçin kıhıl munluk. Ol kurdugattan A köbürge Alexander Germagenov ona Vladislav Levchikov ıs köbürge Anatoly Nikitin Achir Japov kapsaya hacanlar. Bu köbürge bilin kapsaya taksıqtara kıhıl munluktan Timur Vasilyev Yuhabülü onna kenini utarı köyük munluktan Igor Zakharov taatta böğühü. Ol kurdugottan üst köbüründen bilin dağını sıtı kapsayılar bara turallar. Ardar kanatın bulcahı ikis ergire A köbürge Alexander Germagenov amma attağa onna köyük munluktan kebayitten Saha Respublika'nın spordun mastera Vladislav Levchikov. Bu köbürgötten kıyını hitiste köyük munluktan tustubut taatta talaq kurdağı Saha Respublika'nın spordun mastera Igor Zakharov. Yurbağa ıtıllıbıt Pyotr Ilyich Alekseyev türgetin. A köbürgötten öte bir emesi hutçu kıyı bolla diye kanada kıhıl munluktan tustubut amma attağa Alexander Germagenov ikkis ergirge Saha Respublika'nın spordun masterin Vladislav Levchikov'u kurakta hitten doğratan kebiste. Bottan Alexander Germagenov bətemi tuspastilla beğos bolar bağar ottan kemekaren neudobnay bolu erdetten kisser ol bu Germagenov Alexander diyen onna elbaq liderler ottan ennek kurakta hitten doğrapıtın minerdemeye köre hacıbıtım. O kurduk kapsağa diyen kalbas karata kaya bağar lider ottoron kebihen söp o kurduk ottan biligin emi ottan Levchikov Vladislav kebayi master ottan kurakta hitten doğran kallı kisser girge. Is köbürge bilgin kapsıhı bola turar. Anatoly Nikitin kıhıl munluk onna kinini otarı Achir Japov Hangalastan Saha Respublika'nın spordun mastera Ruf Nikolayev borgirge huntartan sınyanna. Ühüser girge onnatan Yaroslav Yakovlevka taksar. Ruf Nikolayev. Bara bolgamta bilgin ottan ıs köbürge bolan turar kıhıl munluktan Anatoly Nikitin meğe hangalas onna kök munluktan tustar Achir Japov. Achir Japov ottan bu tühülge hette 15 kilolekterge 16'daki hitten boronsa prizora bolla. Bilgin ottan eme salgı ardar kanatın ıları kapsaya jar ederken meğe hangalas beğen kıtarı Anatoly Nikitin ottan modunga bolbut kayara turnirete naqabıhınlar ebeter ottan Respublika ederdirge çempionatıgar sürdaq taharılaqtık kisse hajarete emi ardar kanatın bulcahiga elbaq liderler emi ottan oktor tabuta ondan bilgin emi Achir Japovka sürdaq seryozna ya ottan sürdaq kıtana qutarsını oңора hajar yakınada. Kıhıl munluktan tustar Anatoly Nikitin. Mä hangalas beğen. Kapsıhı tümüktenere minüte aňara halla 2-0 bilingi turgunan Achir Japov kıyan iher Nikitin Anatoly Achir Japov köber tahagar taharın aqsany 2-1 orda kapsıhı tümüktenere 30 sekünde halla. Kapsıhı tümüktenere nomnu sürbe sekündetten kıra halla aqsan 2-1'ge Achir Japov Hangalastan Saha Respublika'nın spordun mastera kapsıhını kıyan iher. Onu ol diye bekatan Anatoly Nikitin tühetelir. Adakka girdi Achir Japov ondan kodtaran kebiste. 6 günde halla kapsıhı tümüktenere Anatoly Nikitin beriler hanata hoq ondan köber tahagar taharda aqsany 2 orda onna bireme 1 sekünde halla. Судья свистоктан кебисте оттан олихин оттан бал беребин дете. Маннаттан руководитель ковра Вячеслав Константинов хетте төгүллэ хангалас хапсагайна чемпиона тохтен бахарарын билген кете хекпет кебер хуҗията свистоктан кебиспите Анатолий Никитин кебер тагар тахарбытыгар олихин оттан аксан мен санык бар 2 кия болу оннаттан хапсагы түмүктенере 1 секунда халла.
Жаттана судьялар тоқтен бахараларын кетехебет Eskebirge. Үхү сәргиргеттона маннык бұға қоланы тәрәбеп боллаққа Руф Николаев, Ярослав Яковлев, Қапсығықтыра, Александр Гермогенов, Айсен Паскачин, Егор Захаров, Эспек, Виталий. Оннаттан бұл біліңе қапсығы түмігінен кайбыттара түрді сәргиргеттон бұға тақсыға Анатолий Никитин әбетер аттан Ачир Жапов. Жегенен аттан ағастығыр таққа әте судья, көвер судьята свистоктан кәвіс петаға боллара Ачир Жапов кайықтағаты. Оларын аттан көвер судьята ден хамай аттан сүрін оролон нүр болар. Свистоктан кәвіс петаны білеген тоқтен бахараларын көрек бет. Қапсаға жеттары мұндықтарынан ұйталатылар. Оннаттана білеген судьялар бағарыларын кәтәхе қайын. Мен қаңаластан Анатолий Никитин, қаңаластан Ачир Жапов. Бүтәк қамсадыларын бағасалар. Күрәктеһи сүрүн судьята Григорий Антонович Захаров оттан бахарыны ыллылар манна судьялары кетереттоны. Сөбеләһәм бараннар ол курдук оттоны. Судья свистоктан кебисте Анатолий Никитин Ачир Жапова көбертәгәр тахаратын кетере. Оттан эме даганы сөпти ханыбын. Оннаттана 2-2ге аксанынан Анатолий Никитин капсыгыны кайда оннаттан төрдү сәргирге быха таксар. Ческетегисте. Бу маннаттан эте сүрдәк сыты вопростар. Свисток чаха судья свисток таханыгар. Тон эме даганы көһөмүннүктан тустар бөгөсө активность көрдөрөн кихитин көбертәгәр тахарар оны тутатынаттан хуҗия көрөн свистоктан бал бербите эме даганы сөптөк камсаны дисаныбын. Ото Джон саната арас болара билеген оттон үһүс эргир сагаланы күндү көк экраны көрөчүлөр. Бу үһүс эргир протоколун илибер туттум ол курдука билеген көбөргө капсыга таксалар Руф Николаев сунтар оннаттан көк мундуктан Ярослав Яковлев томпо бөгөһө бу көбөргө капсыга таксалар Александр Гермогенов амма аттага Айсен онна көк мундуктан Айсен Паскачин кебәйе мастера. Өс көбөргө капсыга таксалар Егор Захаров татта онна кинини утары Виталий Эспек хаңалас бөгөһө. Анатолий Никитин бөргирге ханнанан төрдү сәргирге быха таксар. Өсө түгүл катылыбын көбөргө хунтартан Руф Николаев онна кинини утары Ярослав Яковлев томпо
Bu köberge Alexander Germagenov amma onnaton Aysen Paskaчин kebäyi ыс köberge Yegor Zakharov tatta onna kenini utara Espek Vitaliy Kangalas. Bu köberge ete Alexander Germagenov Aysen Paskachina kebäyitten Sakha Respublikатын спордун мастера эдеркен бөгөсө капсыгыны кайда оннотон төрдү сергиргереллектик кардылата Александр Гермогенов үһүс эргирге келен котторон Торан қалла. Ол курдуготто билген А көбөргө Руф Николаев кыгымуннуктан сунтар онна кенине утары Ярослав Яковлев томпа бөгөһө капсыга жаллар өс көбөргө кыгымуннуктан Егор Захаров Саха Республикатын спордун мастера онна кенине утары Виталий Эспек Хангалас капсага жита. Өс көбөргөттөн тусты хажар болаттар Егор Захаров онна Виталий Эспек бәбәләрен сүрдәх үшөдүк бисер болуктактар ара баратон кисер болаттар. Виталий Эспек 65 килеләхтерге сүз сетте бөгөстөн үз местеге тигисте оламеттон сүрдәг үчүгөй көрдүрү дияхтын багарабын. Егор Захаров оттан яхыныгар хомойок хена биристе местеге тексибете. Оларын оттона билеген Ардар Ханатын бул жегеттен сүрдәк. Ака бергеттен капсыгыны кайда көх муннуктан тустуут эдеркен бөгөс 2-нче сүрбө үсөллагы Хангалас капсагайын Гран-при үрүн көмүс призера Ярослав Яковлев томпа бөгөһө. Ол курдуготтан ыс көбөргө. Билеген оттон капсыгы бола турар БА көбөргө капсыгы болбакка турар ол курдук кыгыл муннуктан Егор Захаров татта Саха Республикатын спордун мастера онна кенени утары Виталий Эспек Хангалас. Абсолютно Ардар Ханатын бул жеге хүтбалта бөгөс хуруттар бутаттан билеген намно үһүс эргир бола турар. Оннатан үһүс эргир кенниттен төт болан калалар. Эсетөгүлөттөн барыңы капсыгы туунан атекпин багарабына. Анатолий Никитин онна Ачир Жапов камсаныларыгар Эннеттона судья халлантан бал бербете того жетерген Анатолий Никитин үлелен кихитин үтен тахарда оннотон үтен тахаратын кытта тутатына көбөр хуҗията свистоктатын кытары Ачир Жапов Анатолий Никитин окторон кебисте оннотон бахарылыны тигар свисток кеннеттен октору болда дем болбута фактически Ачир Жапов көбөр тахагар бир секунда барына үктеммите олихиноттон балы Анатолий Никитинге бедилер оннотон капсыгыны бир секунда барына салгабыттарыгар Ачир Жапов кирсе барбата. Прямой трансляция мәһәдитли. Камера турар ден оттона көрбөт жоннор быгылактуу кайдактуу дияктан багарабын. Камера негераттан hem бир бар турар болар тысыга болачы. Тулаган өттө көрө же канада. Эннек эттекке бидде туран берер жоннор эме баллар. Окурдуготта ыс көбөргө. Кыгыл мунуттан таттаттан Егор Захаров онна кенене тары Виталий Эспек. Жараттан систехи болла манна бараксы болар болла быгылага. Экен оттон көңүл тустуу представительдери болалар. Оларын оттан капсагайга келиңнәңи кемге отон сүрдәк тахарлакты капсагаллар алты көрдүк Егор Захаров атакка кирде. Оннаттан сүрдәк шөгөдик телеган костана капсыгыны кыйда кыгыл муннуктан тустубут Саха Республикатын спордун мастера татта талыта Егор Захаров кыгыл муннук. Ардар Ханатын бул жеге сүрбө алта бөгөстөн аттан билиңе туругунан төрдүс эргирге төт бөгөс болан калдылар. Ол курдуга Анатолий Никитин, Меңа Хангалас Ярослав Яковлев томпо, Айсен Паскачин кебәйи, Егор Захаров татта.
Күндөттөн бу эфири көрөлөр атчылар билеген оттон наградалыр параттар болуктара. Онноттон ол кеннеттен муңутур кыйлагы бу харига төрдү сергигөттөн номно полуфиналны капсыгылар болуктара. Онноттон билеген наградалыр парат кеннеттен полуфиналны капсыгылары үтөкпүт. Никитин Анатолий Ярослав Яковлевтин таксан капсыгыга, онноттон Айсен Паскачин Егор Захаровтин. Күндү көрөчүлөр билеген оттон наградалыр парат кеннеттен атын тутатына бу көверге оңорор бу полуфиналны капсыгылары билеген наградалыр параты атын бу камераны билеген көрөктөрө бу көвөр камерата наградалыр паратка ыян турар болууга. Veteranları 6 kilo ıyahanlarıgar 12 olan tustubutlarıgar kay bu kaput olatları üyeha ıttallar. Altın kilolar veteranlarga birişleri tutturaktıra küraktayı kılağına hociyata Respublika Kıcıoğlu Hoca Grigori Antonovich Zakharov. Haka nasyonalli uspodun sayınları Mançar Balayatının nasyonalli kim direktörü Haka Respublika'nın Eltümen Konsolosluğu'nun Munyak Deputatı Gennady Anatolyevich Vasilyev. Vanna Haka Respublika'nın Baharlı Solu uspodun halayatının bastıkol biyatçı Aleksandr Yegorovich Talafimov. Onu da Haka Respublika'nın Büyük Solu uspodun halayatının bastıkol biyatçı Ötıktabullah Vasily Vasilyevich Tarskay. Altın kilolar boğuşları 12 olan tustubutlarıgar şampiyon üddüge atılan pedestal üddüge öktelegerin onları Kağılas Uluğuttanı, Kağılas Bahanay Ağranıtı Bayıha, Uspot Master'a Eliyat Evafeyev. Başı hatta ikis meşterilla ve Habilütten Haka Respublika'tanı Hudarıstımalı Sırkatanı Arttığa Uspot Master'a Vladimir Stepanov. Üç meşterlileri İcjala Ministerstvetini Meğalasta Adyalıttan Nikolay Alekseyenko İcjala Ministerin bastığı ülkeden kayılağı. Onu üç meşterliler ikis tügülün meşterleste Urukku şampiyon Uspot Master'a Mikhail Makharov Elyokmaluha. Şampiyon Eliyat Evafeyev İkis meşelak Vladimir Stepanov, üç meşelak Nikolay Alekseyenko, onu üç meşelak Elyokmat'tan Mikhail Makharov. Belegen Kağılas Uluğut'tan şampiyonlar Eliyat Evafeyev, üddük ahatıgar Kağılas Uluğun örgayın örüyata, onu bulağa kaçtar, karankamın. Eliyat Evafeyev Kağılas Uluğa. Eliyat Evafeyev tiyegar Kağılas Uluğun örgayın örüyata yergeyde. Vanda bulağa göre çıkıtıqılında. Hetton kilolar veteranlar van settem olan tustubutlarıgar kayıp boğuş, koppu boğuşları üddük örgay ükteligar ıttallar. Bu ıyağın kıyılaktırı bir işleri tuttararı
Дмитрий Николаевич Лепчиков Хакы Республикатын дәһлиҗәтен олыга җагар куттан хуак болуттан качер хударсына кабинет председателя. Эдекенти Михайлович Андросов председатель бастык холбиячы Эркенеддах тобаттарыгар народтылыканнагы арбитр Василий Иванович Сипсеп ус алданнагы баһарный час начальнигы Ванна Геннадий Гаврилович Алексеев Хакы Республикатын быгы сулуспатын профилактика делын сүрін нүріләді Хакы Республикатын өтеләк юрия. Педестал үтікөктелігер әгірілдері 17 бұғыштаны чемпиондары Хакы Республикатын атырбы қапсаға жета Республика үстігілі чемпионы Николай Иванов Татылуға. Бачуаттақ 2-5 ылла Тыва Республикатын тұстуға школатын діләчеті Чурапты физкультурналистің выпускнигі Далан әрттірі Хақайрын күнді күзеді. 3-5 ағыстылар Гуандай бағаны ағыранатын байыға 2 сын собырытчы Альбет Васильев. Ванна 3-5 ылла Республика чемпионы спорт мастера Николай Астрельдин Қаңла сұлуғын Чапаев нәхлеға. Баруан сабедәлі ақтарға медальдері ұлттаралары Василий Иванович Сипсеп, Геннадий Гаврилович Алексеев. Баруан сабедә кавалеттері Альберт Васильев, Гуаннай Бағанны Солуспата, Николай Астрельдин спорт мастера Республика чемпионы Қаңла сұлуғын Чапаев нәхлеға. İkis meselek tüybe beğe dalan etdiniye medalleri kadar deri Haqı Respublikadan Kuttal Hukumatın Kaçır Hudansın Komitesi Presidentinin olbayatçı bu tülge Teriye Komiteden Presidentine Edekenti Mihайлович Androsov Erkanay Dağıttan Doğmattırıgar Narvatlık Kazalarına arbitr. Ванна чемпион Хаха урантыллақтыра утелі ескабытта ататыттан Хақы Республикатын үстігілі чемпионы Хақы Республикатын 19 сыллақ чулу спортсмені Николай Ивановқа бірі тұттарары Дмитрий Николаевич Лепчиков Хақы Республикатын дәхлиҗетін олға жағар құтта хуақфының қачер Хударсына комитет председателі. Ванна таттаталы уала Николай Иванов үддік атығар таттылығын өрігайылыр еті, ванна хударыстыванай бұнja бұлаға көретчі қытығылан көстер. Алтуан сеттуан келе яһан кайылақтыра ытықтавлай ветерандар өйдемінде қасқа бұқа бар өтуәбет. Алтуан келелі тағыстыбыт. Хеттуан келелі тәкетестібіт. Көрен кемең ытықтавлай ветерандар алтуан уанды сеттуан келе яһанның кайылақтыра өйдемінде қасқаға түйәлілер.
Körön kemeğini ededdi eçimlerin ıhtıbaka haccar ıtıktavla veteranlar Samay Çepteki 6-10 setton kele yahandaktarı kayılaktarı Onda Sakar Respublika'dan ağvon toğusullak Addarkana Uspot Mastıra Veçislav Karasatinov. Күндү көрәчүләр аттан билген бу онна сы көбөрүнөн полуфиналны капсыгылар болуктара. Ол курдук Анатолий Никитин меңе хаңалас Ярослав Яковлев Томпо өз көбөргө Айсен Паскачин кебәйи, онна Егор Захаров татта таксан капсыгыктара. Томанна вопрос пөгөтө калбите бит билген аттан. Тиген нада да бага. Altta minütela kabır kapsıga bu kamer gangırlarlar Anatoliy Nikitin Megahalas Yaroslav Yakovlev Tompo bu kamer gangırlarlar hakatır bu kapsaga jittara Aysen Paskachin kebeyi Yegor Zakharov tatta altta minüte balta hevagarar on nokta subataktarına elbaq bağlaq ol kıyıға Hıvı kapsıga netten Edjonlar biyan sette 6-15 7-15 kilo yahanlaqtırın kıyılaqtıra nağaralı paratka bilinmenin. Edjonlar üçü yahan kıyılaqtırın nağaralı paradı Tülgavciyata Yegor Amosap tahariyaga barangın bun yutala Yegor Amosap. Bu köbörgötten bölünge turugunan finalga taksarihin kapsıhı Kıhımınlıktan Anatoliy Nikitin men xangalas onluktan kenini utarı Tompo Baturo Yaroslav Yakovlev kapsıhı jallar sı köbörge körün köbeyin ötten kıhımınlıktan Kebeyi Spordun Mastera Kebeyikten Sakar Respublika'nın Spordun Mastera ederken Dağız Aysen Paskachin onundan kendini utarı Yegor Zakharov tattattan Sakar Respublika'nın Spordun Mastera taksan kapsıya hacallar. Otton bu ösötügül hanatan aharemete ikkeni polufinaline kapsıhılar bola turallar. Bu kever götten kuyok munduktan tustar Beğahı körün kebehin Tompo Beğahı bu oluttan bu hılga Grand Prix Xangalas kapsağaygar 6-15 kilaga sohutçu finalga taksan Kirsi bite ondan hama yok hena Nurba Nurgunugara Aykan Antonov kohottor buda oksa kever götana Sudda goton ulahan kapsağay masterdara kapsağay hajallar ol kurduk Aysen Paskachin 11 klaska hajan Respublika çempiyonu bolbut ederken Beğos ondan kineni utarı Mister Kaçırgajan ondan rokka Kos atı engerelli bite Tatta talak kurdak Batura Yegor Zakharov Bu kever götten körün kebehin ötten Manne gatalebi pollaqqa Aysen Paskachin ayahanga Respublika çempiyonu ondan Yegor Zakharov mungutur kayılaqqa absolut Respublika absolutna çempiyonlar dükatının hacibita bu kaver göttana kök munduktan tustar Yaroslav Yakovlev ataktı hijjara Anatoliy Nikitin bilin kuttallaqa balahınyaga turar o kurdu göttana bu polufinaline kapsıhılar bolalar o kurdu göttana Ataktan baran kıyan atan söpkö tabah tayammata ondan finalga kıhıl munduktan men hangalas ederken beğaha kendiki kemgötönü sürdaq üşügeddik sürdaq taharılaqtık kapsağaydı hijjar Anatoliy Nikitin men hangalastan finalga tağısta sıkı bir götönü bilgin ötön prinsipialine kapsıhı bola turar diye kanada toğu getirgin ötön bu iki kapsağayga Sakar Respublika'nın Spordun Masterdara taksan kapsıhı hajallar prinsipialine ötönü Prinsipialine kapsıhı bola turar bilgin finalga taksı bütür ötön sürdaq taharılaqtık taksan kapsıhı diyen sanıbın bəyəm ötön Anatoliy Nikitin turattan sürdağın köre turar olattaratan kayalara taksarın onda kayaları gar nastroykalanların ötön buharına turar buluqta
Муңутур кыйлагы быһарар капсыһылар оттон бу сөтөгөл бар койутан кирбиттереме баллары болу сүрбе алта бөгөс суруттар будуттан оттон бу намно финалга таксарыхын капсыһылар маңнагы финалист мен хаңлас улуһуттан Анатолий Никитин оннан бу 2 финалиһи быһарар капсыһы өскөбөргө бола турар кебәйи мукучутуттана Айсен Паскачин спорт мастера онна кенени утара татта талак курда бөгөһө Егор Захаров көхмуннук Виталий Эспека ыяһыныгар сүз сеттеки хиттен боронса медали кетер ческе тигисте оннатак бу муңутур ардарханатын бул жегаттан хомойок хен күрөктө хиттен тората аттын тох бар болгонто билигин ыс көбөргө колбонон турар Айсен Паскачинду эбетер Егор Захаровту каялары ордук чор бояна финалга таксарыноттон билигин бу капсыһы баһары оннотон бу өскөбөргө бола турар капсыһы кенниттен тутатына ме бе эр жоннор бехин сетте 6-15 килелэхтерин наградалыр парада болууга ол кенниттен оттона бехин сетте 6-15 килелэх эр жоннорун награда кенниттен ардар ханатын бул жыһы финалына капсыһыта болууга Бу олоттырыттона капсагайдахан тустуготон сүрдәк табылган тусталлар әлбәх күрәктәге кыйлактары